Manjak Faisal, IWMD, AGS, Birenjo Tripura. Sudah angka-angka tangga, apa kotor kau ya sih? Cini dosa putih, cini sumkayo, besar dino, kalau kotor lagi, bokorok, kucuk kayu basi mana nih? Awan bagai sih cini coba aja. Awan bagai, cini coba wo, cuma 2019 kayu ni, kamu mau bokorok cuma lo kiri atau mana? और पार्टी प्रोग्राम खानो हमें बारे में वैसे बुबा करने देते जे बोरो जो रमेश चुनो चिंती प्रलय में चाचे क्या कुने रो अब रोको तालु की प्रलय शाला ये बंदु बाबोर बुम आलादा के की प्रलय से करो पकोर क्रेता की प्रलय शाला ये जमा प्रलय जाए बंदु बा बोंग शानु बच्ची निशानु Cini bong area be cini area, ada ciri difference kamu hai pun, cini paithak, pada nakal pun, awak sebenarnya space, awak bagai ini cara painero, sudah paikya meeting of program paikya, nabat hangga gila besi, cini jekok nama rono, jodoh nama kenalnya, jara tahu pano. Cini di Berlin coba gedalian tu, borno ma bujok naik ni, cini pakai matung naik, cini coba matung naik, karena udah kalau sudah jumlah sesuatu kotorok, borno cara follow aja, borno sini tangguh thana dia, jumlah bro, puno beda lagi, umthe kolok, umthe barang lagi, apro cara sudah आंचलिक दल खेने सिमी प्रॉब्लम को लेकर भी है तुमजारा तिब्रलेन शामे सेपरेट शामे तुमरे रसिमी नो प्रॉब्लम को बाजार बुजार माथेंगे आपी है जो तो ना ओ प्रॉब्लम को लेकर अपन बाबे आने को कुसारा मुकन तुमने चीनी तिब्रलेन जब आपन जरा कोरिया को बोंग हनाने को कबंगुमन तुमने फायदे पालके शाला एक कैसे Cinti berada salsa cuma ikhlas mana ini sih? Oh kok besar itu? Hai nangai ini pandan bisik itu jangan cuma beral ini. Kalau kamu berbaik langsung tiada saya sudah operar atau tuh bermunya apa sih? Ini program hai macam macam. Jadi tuh hamba ya tuh ada program periksa IPP di Singapura. Alkaisya, balik orang hamba yang baru di selut nari. Jora kami ni jora penonton, jora kami ni jora penonton. Gonda Tisha Division Committee sini parti ni bagai, IT di parti ni bagai. Gonda Tisha Division Committee orang jati yang berbaca betul betul. Anggaran kong coba ni bagai sama dia. Anisnya segala kok sana dia berusaha. Sini boran orang logo yang balik di Chicago. Serap jakai burung thanglayo, serap jakai burung thanglayo. Public itu no mistake ya, public itu no saya kerui. 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Cini je leader kemarin Bangladesh Division Committee go, ali leader utama. जे बोलने से एमएलए समय लिखा
2018 IPT hami ahne ya kare thanga je borna DLC chairman sabe likha DLC chairman sabe likha IPT hami ahne 4-5 বছর রাষ্ট্রকে চলে করতে থাকা পাবলিক দুঃখ মানসুকা লোকরা দুঃখ মানসুকা কিন্তু নেতারা দুঃখ মানিয়া বৈবান সগনা সগলা সরম নদিয়া তথা ক্যাবিনেট মিনিস্টার বড় খুব কাম প্রফেশনাল লাইফ তো তিনিশ পর্যন্ত প্রায় 6 মাস চলিত দায়িত্ব মামা নিয়েছিলেন आंको कदर समानी को क्या 6 मास चले कमानी को सालचक्र निजिने जे बुमा अगचुई 9 मास तेजी आचार्य वैश्विक चना फुनुकना निजिने माबाइसे सालचक्र आजकै माय फाटी समाचार को दिनेश पर्यन्त निजिने बुमा बाइसे बैजंग त हमने कैबिनेट मिनिस्टर का लो मंजे का आंगोर फॉर्मेसी का आचुगोई कौन लीडर पॉक्स आता नहीं वो इधर में नेता मुकॉक को चले करना है आंग के निसाई जो मुबाना वो अवस्था न लोग वो साइड से न रियलाइज मत करो ini monthly finance ini kalau burung-burung file jatuh ni samanya करे और फाइल की बात नाइट खाना नहीं अपने रागे तो होना नहीं नरना पॉक संतुष्ट कर रही होना नहीं अपनी कोता तो सब नहीं फाइल का से तो पास हम लाइक क्या था का से के पाइया करे जिन्हें DLC चेयरमैन कमरे रखने थे वो DLC चेयरमैन कमरे रखने थे वो सरकार नहीं जे दायित्व वो कमरे रखने थे वो आनी व्यक्ति के कमरे अकोर्डिनेट डिसीजन कमिटी ने जो तो जिन्हें सरकार ने जरा बोर्ड ऑफ कमरे रखना है हम बल रिक्वेस्ट करना है निजी व्यक्ति साइड सुनी इंटरेस्ट बगैर IPT पार्टी बनना है व्यवहार तक खाई सी निजी साइजों साइड खाने लगे निजी साइजों 51 रां जमीन लगे निजी साइजों सरकारी सुजुग सुविधा नाना लगे पार्टी ने गोल न व्यवहार दा खाई देछि बड़ा बहुत दुख मानजे तो बड़ा बहुत हमें आने थंगा ते भरोसा हमें ने तो थम भी क्या ते भरोसा हमें तो थम भी क्या दुर्भाग्य को करना 2023 और असेंबली इलेक्शन चंपुर खाना करे बुरुम बोर्ड लाइया IPT हम लिया ते IPT क्लाइम लिया ते IPT हम लिया इवेंचुअली सातवें को जमा दिया 4.5 वर्ष IPT ने कैबिनेट मिनिस्टर कमिटी का बहुत पसंद सी MC पेपर में यासी सुरे पूरा था का प्रेसिडेंट साहब की मानिया जाते नहीं कॉक से या तो खाने कॉक से या यासी सुरे को पसंद पाते हैं IPT खोई मानिया IPT हमली IPT सालिया हम नहीं चले बोलो तब तक नहीं बगै आरने वो अवस्था हमली है ताकि कांग्रेस से थांगा जाऊँगा कांग्रेस से यार लोग नहीं करना चाहिए लामा सही करना चाहिए आंग जेल समय बना पीछे बाजार पास अवे पास ये कोई डबल को
Cosita, ves una yo. Jadi biar aku nih. বার করতে হবে স্যার হ্যাঁ বার করো দুপুরবেলার দিকে বিকাল আনুমানিক 4:30-র আশেপাশে আমরা একটা খবর পাই যে একটা ভলক্সওয়াগন গাড়ি আসাম রেজিস্ট্রেশন ছেব্রির দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই খবরে আমরা অ্যালং উইথ ওসি খোয়াই আমরা ছুটে যাই। তো সাকসেসফুলি উই হ্যাভ কট দ্য কার অ্যালং উইথ 2 ড্রাইভার্স। তো তল্লাশি করার পরে ওদেরকে নিয়ে আসা হয় এই থানাতে। এরপরে দিয়ে সেরে ওরা জানায় যে এটা চুরির গাড়ি। তারপরে দিয়ে আফটার মোর ইন্টারোগেশন উই হ্যাভ কাম টু নো যে দিস কার ইজ ইউজড ফর গাঞ্জা ট্রান্সমিট। তো এরপরে দিয়ে সেরে ওরা বলল যে ওরা সিক্রেট চেম্বারে গাঞ্জা প্রচার করে এই রাজ্যের থেকে বাইরে, মোস্ট প্রবাবলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বিহার, এই দুইটার নাম রাজ্যের নামই বললো ওরা। তো আমরা এরপরে দিয়ে তল্লাশির পরে আমরা বের করলাম 3টা সিক্রেট চেম্বার থেকে আনুমানিক 50 kgs অফ গাঞ্জা, which will be approximately about 5 lakhs market value. তো এখন যেহেতু উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কট দি কালপ্রিটস, তো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা বের করব অ্যান্ড আফটার ইনভেস্টিগেশন উইল লেট ইউ নো। থ্যাংক ইউ স্যার থানা চলো এখানে কি আছে থানা চলো এই গ্যাংকক থাকতো মনে করে bagi nono tanah utelang ha. Hello beda. Oh, bagi kong sanya men bang sanya. Tam ni bagi telang zakan nono. Tam ni tabu tanah telang kapong no. Buat ini hati nanti nasa ha. Buat office buat penugi mali ya sengna. Office thang ma buat aro tala reza. Aro yo tahmo office ni pun office ni aja borong nak para kai office nama ni. Para malik nak borong 50,000 rang nak thaipo. Emnek main karon problem ta mo satong emne. Loan na hanai chuni ya go rang na wa kagos dokumen na check soha. Nor ke tam ni bagi phage bin quarter. Seng bin quarter payment ni ke seng no office phunuk de seng sini rang bai. Office thangai rang bai kagos talang na ni hanai payment ni. Bosek rang na hazak nong ni thane. Bosek rang na hazak nong ni thane. Yang ko khorok seng Na na. sini. Ni tamu party mani. Kaisa bo ko tisari NGO ni payment ni do. Kaisa pun tisari NGO mana loan ni payment ni. Ke seng bo khnaya i ko office ni yang o sepali ni gunung khorok sa tongo. Bini yang tu nya seng bo saiman mani. Ke saiman ke borong sawo loan 2 lakh loan mana eko 2 lakh loan habri nai 60,000 ke borong ma mar nai 40,000 subsidy tai 1 lakh mana seng 1 lakh isuna nang nai om bo suna nang nya pun boya kong ke seng no borong kagos nai payment ni pore login no khanye ni rang rok talang kha posisho khaye ke borong sawo login payment ni 1.5 mas ni pore rang hab nai ke chini login payment ni 1.5 mas ni porong ni tong kha seng ta khono rang maya phata ke bo sawo bini ke rang hab ka nai ke tabu ke bini rang se habya kuku Sabni. oje ejen ni Om ta hakai khorok busuk o am sayo khorok busuk fem log jaka.
tong chini para se kom mani no ko chini ole musora sarguri awta aro chini se 10-12 sora haingana kete alka paro ko boro tongo যে ও যে ব্রাঞ্চ নি মুং রক সাইডমান disari NGO ni saw দিশারি এনজিও নরকে রেজিস্ট্রেশন কার্ড ডক্টর মুখ বংনি অফিস থাঙ্গে ডক্টর নাখা tong ni saw koroksa borok sinijak tong do bin lo গে বংনি কক বাই নরক বাহাকে ফুলুকা আমতে হাকে মানে ননি ব সিদাই কালাইও দো দাদা কি হয়েছিল না আমরা ভুক্তভোগী দিশারি এনজিও থেকে একজন আজ থেকে 6 মাস চলছে লোনের নাম নিয়ে উনি বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা কালেকশন করে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম 5 দিন করে বলে লোন পায় 2 লাখ টাকা করে দিব কথা কইছিল এরপরে আমরা দেখছি এই 6 মাস চলে কিন্তু লোনের কথা নেই আরো লোকের কাছে কালেকশন করতে নিয়ে এসে আজকে ধরা পড়েছে উনি রুবিনা দেববর্মা দিশারি এনজিওতে বলে কাজ করে উনি নাকি অফিস চিনে নাকি অফিসে আমরা ফোন করলেও ফোন যায় না এবং এটা নাম্বার বোধহয় অন্য নাম্বার দিয়েছে নাকি কি জানি হয়েছে আপনারা অফিসে গেছেন নি আমরার মধ্যে যারা টাকা দিয়েছিল তারা গেছিল আমি গেছি না কিন্তু আমি 1500 টাকা দিয়েছিলাম তাকে লোনের নামে আপনি লোন পেয়েছে না 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 এখন পর্যন্ত আমরা এখানে 50-60 জন হইব আরো লোকের কাছে বলে টাকা নিছে কিন্তু এখন জানা গেছে উনি একজন কিছু কাজ টাজ করে না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে এখন আজকে এই আমার হাতে নাতে ধরছি হাতে নাতে দোস্ত এখানে আমরা কি পদক্ষেপ কি আইনি ব্যবস্থা নিবে বলছি এখন পুলিশে দিলে কি ভালো হবে নাকি আমাদের একটা ইউনিট আছে দল আছে যারা আমরা টাকা দিয়েছি তিনি নন তো আপনি বাকি আটকে রাখা do angke disari NGO ne samung ka se khai dong samaka angke jun mas ne tinta ga angke ne khai ka ro gang ai ka bo mang ka angke club mane office ke bodo wale school bus ka mano na disari NGO hunta angke aun pada ana ka se brise ka ne ngo samung khai mano ka nai to mas le khai dong no na khai ka angke singa do thangmani himani ne pa ta ka na do sum khalam na man ka ও আমসায়ও নং আমতে হাকে ফেমলগে রাং তলাং কেবনি o phem ngwa ya do কেবনি ইয়াগো 2500 কেবনি ইয়াগো 1800 কেবনি login bagin na কেবনি ইয়াগো 800 তামনি বাকি সমান কাইসা রাঙা জায়গা lan ka pok sala mane ha ni ang kule lan pok khai dong do angke bo lan so no do na di angke commission sung ni angke bo lun man ke sung commission manai samaka angke sung man na bagi sung ses ta kan samaka angke login khai angke lo bo sao login khai পুরা আড়াই হাজার টাকা না দি তো স্টাম্প পেপার 300 টাকা না দি বুঝছো তো ঠিক আছে sung ja da কাগজ উকে তো নে দি দাও ঠিক চেক বুক জন ঠিক angke sung bong no na wo bu se ke aga upload ke sung login khai pai bo do ne da uke na angke khai pai ka 300 টাকা do na 7 minit টাকা do ni chona ko thame ka do no angke bo ngo ta bo do na khai da nai bo lo go do na khai da nai ko sung ses ta khai do sa bu pro din nai bo ko bo na sing tong ma sa na pu khai di গে নং যেটা রাং পয়সা যেটা নং তলাং মানে যে কামিনি লুকরক অর যে নিনে কাস্টমার হয়তোবা নিনে কর্মী নং সামু খাইনে রক আটকি খা তামনি বাগে আটকি খা রাং মাইনি বাগি দা bo ka sawa ta ma su lekha bo an ko login तो छोड़ के टीएसपी पे ज्वाइन किया है बोल रहा है कि तिपरामथ में अभी कोई डिसिप्लिन नहीं रहा आइडियोलॉजी नहीं रहा बिना ड्राइवर का गाड़ी है क्या बोलना चाहेंगे बाबा इस बारे में नहीं सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देव वर्मा और श्रीराम देव वर्मा असेंबली के टाइम तिपरा मोथा क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से तो वो नाराज होकर उसी टाइम से तिपरा मोथा में नहीं था मतलब शुरुआत से ही दिल में वो ठीक था नहीं उनको टिकट नहीं मिला था बिना टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था हाँ, लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं हम लोगों का जो फाइट है वो तिपरा लैंड का आइडियोलॉजी है जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है ये मूवमेंट है अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था फ्रीडम था हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए टिकट तो मुझे भी नहीं मिला विजय रांखल को भी नहीं मिला टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है लेकिन उनका अधिकार है मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा श्रीराम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ कांग्रेस में हमारे संग थे आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड
आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान, पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल, इतना आसान नहीं है, लेकिन आई विश देम द बेस्ट। आई होप दे आल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर तिपरा लैंड। अच्छा, वो वगैरह कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है ऑपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करना। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 तिपरा मोथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, तिपरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया, क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? तिपरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, तिपरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम तिपरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो तिपरा मोथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो, नहीं चलेगा। फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक। और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान, इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ। महाराज वो बोला था, वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ था वो इसका रीजन देखो, अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं। आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो। आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो, आप लोग मीडिया है, कॉकबरॉक मीडिया है, तिपरा साहब लोग है, हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है। अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा, आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? ठीक है। Kalau jotono tiarang masih deh, sini bagian ini tahu yang saya lakukan. Apa yang jotono baik karena ada kau. Ini sini thousands ni above jeng bike ti ongkari tongo, maka lamaro join khainai, tai sini amma berta ko khaito tab sini already 1000 ni above jeng already bike list mani pakai ta, tai gari utong lagi bo. Saya mana karena kisudin sekarang takar jala jompo jala ini awal asyik je asyik meeting ni makna kaya BJP ini je montirok kaya takar jala apa ni mana jalan orang ini sabotan ini rakun ini sabotan nanti jadi sini tong kosong tongnya baik kemana aja Cina, kita baik mekanik dua nogo, baik tomar apa, play teror hati pun orang baik sebaik mana, apa ni bagai dalam kita pun nama, kami bagai kan, BJP kaitkan kan bunyi mic, bunyi baik mas banyak naik, bunyi ham lama kainai, apa pun motai ini ya, apa pun motai mana yang kainai. Apa ni bagai saya mana je tong kosong tongai, osoi tongai orang jarak je kita jalan kalpir, bisi kanya ber mak lewat tong kosong tongai, ada Cina ada ceng, apa orang je nong kemudian bisi le ceng muka, jarak Cina ada duaan patau kanya, borong ni lama kosong tongai bisi le ceng muka, apa ni bagainya orang hak kamu, je orang hari ini kelaiman bagai ceng ini orang Cina takar jalan area nanti ini ceng mereka baik dari kelaiman kan tu. Om mereka baik dari misalnya orang je sini jarak promotan jarang warriors tamai rakna ceng abang sana macam ceng takar jalan muncul kang ke apa icak itu orang ceng icak lagi kan ceng ini orang berna lava kau kan ceng orang punya hariman asal jatuh ceng promotan tapi dia tu ceng dia tu ceng promotan alat dia ceng tu muncul memang takar mana itu wal kita buat tu apa Spain pokna utangnya, apa pokna. Abang pakai jangkir ini, kalau cina apa mana jangkirnya, cina strong, elat apa jangkirnya, santi pun ada kesang saya bisa,
मेगा बाइक रेले सेंटर और मैं एरिया ने जारा तंग मैं प्रमोट काम पैसे सारे दिशा में वन में चीने एक्टर लॉक एक्टर और कुछ चीने के महाराज चीने नेता के चीने बेटा कंट्रोलर चमने और बेटा काम के चीने काम खलाई जे समाचना दिल्ली तक या महाराज भाई दिल्ली तक चीने तक और बाकी चीने कुछ चीने इतना सारे में भाई सब चलते हैं इतना सारे भाई क्या आ रहे हैं आप लोग चीने और अपना एलाप तो उन्होंने खाबा या उन्होंने अपना तो नहीं चीने में चीने बाइक रेले और ऐसे सिंह को सर तो एक दिन आगे प्रेस मीट खाई सका तिप्रा मो खबाई सिने ने चिनी सार से जानते हो मो को अब नो तिले तम जवाब नहीं अब कम नहीं कथा पक्ष दो सही मनो जे जगह वो जों खाली बुलाई बनी नॉक तांगमान हांके 3 दक 6 दक नांगला खामु खाली बुलाई बनी जों तांगमान खामु अब नो बगिना ओ खाली बुलाई बे तांग जों नॉक तांगु आबो वाते खले हमन आबो हांके ओ स्टय आबो कोन दर पारमेन या अब हाइनो जों खामतबो हांबैनो जुदि नक 3 बुइमानो हांके जों खामतबो हमन यूज खालाम तानो जों सेगुन कामाय बाहायरावनो जों यूज खालाम तामनो बा हांके आबाय जेदा सामान अब हांके कायसा तामनो जमा बन इतने कोन कोन एक्टिविटीज करे बर या आबर बागै बरनो तो जों अलरेडी चिनि गोबांबा जारा जे कमेन्ट खाने बर बिसिन बै लुका तामो तंबा आं बरमो सानमो जों मान अबसे जों बंग कुनु तुखे सिदाम देब्रमा दिनेश देब्रमा आगे इसमें आंचलिक खायो कांग्रेस खायो अब जों जतन सियो पेबा बंग जों सन्मान रेस्टुरेंट हुनकुना पेबा अ जराव माखि सामाने अब बेलाय के जों अब सादगिया अब उइब्रा फाइना खाना खांगेन सानाय तामनि बागै हिंगाय जरा असक कुसुम बरक पब्लिक ग्रे मीडिया बाथाय सिनि कक सानाय बिनि लग फरक से बरक कक से बो जेसा पने अब नखा गुमै वापि वाया हाइजे मुंसा पने अब कक सिनि जे मीडिया वो साइ दङ फेबो बिनि लग केबो ग्रे नों बरक न जुदि चैलेंज खाइथाने बरक न ति खैने बंग लग जुदि 100 जना फटक मान खांगलाय आं ए गुबुनै 100 जना ला बंग हामजनाय दं आं अब बिश्वास खाइमान खमो आमन बिसिना आं ताइ सानामो जरा चमरो गोबां मा फेसबुक मा चंबर जरा कमेन्ट खाइनो माने हारम जने खामजना मासले खामसलाय दं हमो ग्रेबले अब नुले अबले बने बगैना अब नखा गुमै वाति वाया हाय हेरां कुनु वाति वाया अब कक सिनि जे मीडिया रम सिनि सादा खमो बाकी कुनु जगा खाइदिया अबन बगे आबर न जों कुनु या आम तै थायो थांगो दंलायनो आम दरम जों हाबो कुनु जों इम्पोर्टेन्ट या आम तै लिडार थायो थांगो दखना कुनु तिब्रा मथ एफेक्ट रै बरनि जे नेतृत्व बरक बक्रे बरना हामजने बक्रे आबन जों सेबा बंगने बगे आं सानमो जमा आबो उनाव जरा दङ जरा आबो असय सारा बছর आं जे समय आं आंचलिक खाइदो माने आगे देश खाइमेन करे परना देश खाइनुमान परदो पर कोनो दल कोनो खाना पर कथावै खलाइमिया उइबाय बाक्सके खलाइमिया बुन ककना एसके केमनो मानिया गाय बाहायकिन माल आलगा पार्टी खलाइनि लुले सालनाय बनि बगेने जोंनो टीएसपी तो आं साइमनो टीएसपी जता खलाइनाय साब खलाइदो सिनि जे सिसा गते जों टीएसपी फाउन्डर तो सिनि ताबनो ऑनरेबल एमएलए चिनी चित्तरंजन देब्रमा से तमने एमएलए चित्तरंजन देब्रमा बनिजी से तब तिब्रामथानी एमएलए ब्ले तिब्रामथान एमएलए बे एमएलए नर साइने दि तिब्रामथान एमएलए ब्ला नि बिसाचा अंत जगावा बुइनि जेदा गुसाम रेस्ट्रिक्शन न हारे आमते टीएसपी पक्ष सामने बबहुल टीएसपी थेकेबा टीएसपी नि साबो कर्मी तामो कर्मी बाबो साइदे मंखाबा आबर न मैनो असय टीएसपी बुंनो तै फालै टीएसपी नि जेदा तंगमने आबर सर बटन बगे छैतो आं अबनो सानमो पाइजन जुदि टीएसपी नि आसन सक्रिय कर्मी त है नि टीएसपी नि फाउन्डर साबो चित्त देब्रमा के चित्त देब्रमा साकबला चित्त देब्रमा कोन पक्ष साबला चित्त देब्रमा त तिब्रामथानी एमएलए न जतन सिटो तिब्रामथानी जे सर्टिफिकेट पैसे जे एमएलए बासो हुनके अब कोन टीएसपी मिनिंग न फुल दंसो मिनिंग न दंसेबा अबन बगे आं सानमो तो अब किसियो अब नखा गुमै वाति बाय हाय सामु माने बरक न कुनु किसु कुनु फाउन्डर तै बरक न जे जगो बांगा चुरा खिबिजा खाय जे बरक बै ग्रिन जे बरक बै तंगै ने आरो वाय बरक न हम हे पक्ष होना माने ख अबन बगे बिसिक्रै बरक जे जगह फने थांनै हे के बर टीएसपी ता बुंनाखा हे के बिसिबि थानाय हे के बताइजा जानि जानि गारिनि थक दायित्व थायो सिङाव केबो रांलिया नर नाय ने सिङाव केबो रांलै रां बै सिंथुर पर जतन जानि जानि तामनि बा जों तिब्रास्तर जों थांनानै मुसुंखा बुनि यांनि सिं यंनानि मुसुंखा या बाजारा बाक्सा बुक्सु सिनि तिब्रासा गतिनो तामो देवरमा ताम तिब्रामो जों मते ताम कलानि सिनि जार तिब्रासा जाय र आबु सिनि तिब्रासानि मोमेन्ट बे तिब्रालेनो चेंग चेंग राखे वान्सु लाइट दि वान्सु चिकन साके वान्सु
aban mai baik sebutam saka no tibralen kerja money lens sibo box samna sibo ang sana nomor semua mai koron please noro am hai jitin wasu kan ground of price at least 0.5% dofa ni bai samung khai apru dofa bo jaga thane min semena a samung hamia wansung mung hamia ning kebang ma jorani ni az pokrogo wansui to mani at least 1% pun tibrasan mathang bai jora kaham nang wansu kan ke ni na dofa no mathang ni joba ni a wansu mani wansu kan ke nang bi gisale sini dofa was nang sino subai man kamana nga khorsa tapuk te buku sona fanan Tini poron simi pusuk zora rally obo pat begini. Sentini oro tabuk angze tabuk aja temani thai common law takatla higher secondary school oro ni simi sing tabuk thanai jongpujala simi sing thanai yang isorma khaiye sing bikromolchom ni sing thanai chongpongnogo ni simi sing thanai monfort ni simi sing thanai last sini ending point ka mumulang syndicate ground a jagao sing zeman mani aro sing ise samung jogal ta aro samung ai sing oro pasai Lokorogo busoro pamo tini oro te. tabuk sakjara ang nijini ব্যক্তিগত list khai tongo almost tabuk 1153 bikes tabuk angje presently man mani abon bising tero tongo abot angte simani tabuk 1153 bikes tabuk ora fix mani khaja gari to tongo gari lekha jaya gari komse kom kri pano like ista ba dosta ron amita gari ni Chat.
Suratno, ini tertolong. Tanpa sampai kita masuk ke ugnanan macam oh tanpa sekarang ada kita masuk ke ugnanan macam nama tanpa sampai perasa tongano tanpa sampai perasa sanano no klik-klik hoyo tak khaidi nane buai tohai amno tak khaidi amno jadi semua bisa khaidi sabit koloi kini sini bike misil samsaikan bike misilo belai kena kebang hazar ni saka 1000 ni saka ini bike
Ipamo tapai TSP mani tapi galane senior salsa move for politika kita sedang dalam ada jenis dalam Ipamo ya dari TSP kita harus not tapai TSP kita tu nak berapa actually ঠিক টকা টিএসপি পার্টি যত ছিও তেপালে নিশ্চয় পার্টি আফ্রুত অ পার্টি তংফুরব আইন বিধি দं একদম গোजाम পার্টি টিজেস 1967 পার্টি খাইयै সবা খাইমাং দিनै এডিসি তাবুক যে নজাকমানি আবনো সবা খাইতো ভাইকা এনকে অমাইকেন দं লাইবमा সিজাক 1978 election of Kebo passing Maya, Sergeant Emilangi, Pamela Singomai, Omai Kazan Party. Abon Pore, Tini, Omai Party, Power Pine Pore, TGS, Tai Apuro, Party Tomei, Up Emily Pine Pore, Ozarawa, Bijarankon, Tini Sukti Kai, Tinta Chip to Haka. Bob Party President on the Gosotonka, I'm Pity Party. Apurbo কিন্তু টিএসপি হলো ভাই একটা পার্টি কা আইপিএফ নি কাগৈ কে নুকজাখা বেবা পার্টি মিলিউইন একটা বুবাগরা থানসা মা জায়গা ভাই যতটা থানসা একটা পার্টি কা তেবরা মথা পার্টি আপুরো টিএসপি বলদি কোন থাকা অলদি মহারাজ পার্টি অলদি সারেন্ডার ফান হনমানবা অল থাঙ্গৈ মহারাজ মিলি একটা পার্টি খেকে তেবরা মথা পার্টি খাইকা আইএমপি দিও তাবুক অলদি মাজারেঙ্গৈ মতবাই একটা পার্টি থাকা কাবতো উচিত রিজনাল পার্টি তুগাঙ্গে লাভ করে जों বাইকা থামচং মান হনি ন সব সময় হাকে ওয়াসুলাই তিনি বুয়াগরা থামচা নাই সাউই আবানি সেকাং যত বড় চেত লাইকা থামচা দাংমান जों যারা তংনাই বড় যারা ইয়া তংনাই রব চেত লাইকা একটা পার্টি খেলাই মায়া বুবাগরা ফাইবেন ইয়া গলো থামচং লাইকা কে তিনি থামচাঙ্গে অলরেডি আপ্রুত যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট অলরেডি তাও তেরমথনি এমএলএ অলরেডি তিমামথনি সারপেকে নেই না তিনি বুধবাসে তিনি এমএলএ এক্সাক ইনকা তিনি বস এমএলএ তিনি তিমামথনি টিএসপি নি পার্টিনি ইনকা তাবু সিংনামু যে টিএসপি নি প্রেসিডেন্ট বা সাবো আবস সিংনামু সুং ইনকা যে বড় টিএসপি হেনে দাবিকে যে তিমামথন করি কেনি সারাই দাও বড় সারামু সুং বড় সিনিয়র বড় অনেক রেসপেক্ট মারো বড় অনেক কিছু আগে রগব খাই ফেকে যে বড় সিংনামু সুমাই কাহাই যে বড় টিএসপি খাইপুরু গরৈ বড় কিন্তু টিএসপি ya যে বড় আর খরচ আচরণকা খরচ তো বড় গরাং সিনিয়র সিদাম দে বর্মা এক্সিএম এ খরচ বড় গরাং দিনেশ দে বর্মা বড় টিএসপি নি কোন পাতিরি বাই মিলছি গরৈ বড় টিএসপি তংর বড় অলরেডি বুয়াগরা বাই কংগ্রেস খাই তং মহারা কংগ্রেস ya ফুরব খরচ বরম তো নুস নুগিয়া খরচ বন নুগিয়া নি সেমানাইছে কস গরৈ
আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা tiba mata parti dikala khaika am pore ke risio somari o jese ke kosa khai je ka ma khaika election o malori kha abo to protek amte bol chemano chini pe ka jora jom jogor hindi tagojola hindi amdol gulagate hindi tai kabang ma mandi puling pul hindi jebe kosa ke tiba mata parti no mora so loge na hani jili jarang seng support atong jebe kosa ke je posito khari budulai keblai khaika apor gitu masa leader no nunu je ozaro bo kuno kus kere nge bo baket yo mo tani engthanga ge oz amane se kam bono congress party khaibino go tsp party apor tong ge bo baket bu tsp party thaka ge apor se singna bo ang obang tangkha age si bo tsp party khaija ga ke to thik ase মহারাজ ভাই party মহারাজ party thang pore je kono karone ngei bo angkri khani phainani কিন্তু আমার হাই নিউজ নিয়ে পার্টি নি বড় জ্ঞান কাকে সেনা বছর সাবসে প্রেসিডেন্ট টিএসপি পার্টি নি গাবাই নে যে বড় মহারাজ সিনিয়র হিসাবে কংমা বংন পুস রাখা কংমা দায়িত্ব রাজা দায়িত্ব রুমা ইয়াগলব তিনি আংসা তামনাঙ্গি থাংলা ছেমিয়া কিন্তু আবার সারা বছর কংমা মা লিডার থং কংথং एक्चुअली सिंगर थामचा खाई पार्मानेंट सल्यूशन बाके खाइमान नि बुबागरा नाइ तमा जागो जों थामचा के बन्द लगरि दं जस्ट के बना तिबासना एक पार्मानेंट सल्यूशन खाइनि का अ जगह तांगे आतमसा के पादे के एक्चुअली बरक साक साक नै हामकरनि पॉलिटिक्स खाइनि बंग साइबनाइसि तिनि बंग सारमो जगो पाब्लिक একটা কক মাস ওয়াং অনেক কিছু ওয়ান শুনে মেনে तिनि बुबागरा फैमिली जागोलो नुजाखा आगे लगो नुका जों स्राइफुर बा स्टुडेन्ट लाइफ हिसाबै जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जों नांजाक ओंखाय आं परे डाइरेक्टली पलिटिकल इनभल्व ओंखा आफुर नुका लिडार जागा दङ पाब्लिक दं लिडार पार्टी याकर अनिया थांगा पाब्लिक बिंग लगे थांगै अ पार्टीयाव जइन खायो अमाके जों नुगै फै कि ताबुक मुंगमानि लिडार लगे किन्तु पाब्लिक करे लिडार लगे किन्तु पाब्लिक तंगा फियाबा पाब्लिक लगे से लिडार उकलकलो खाजिगै बंगलगि मातो अमायनो अब तामै कारण के बुबागन कारण नो तांगा बुबागरा पाब्लिक बायतो बुबागरा वासुया बवासको आंबो खरसे पुला तिपारा सेक्टर जाति बर इनके आं परसे बुबागरा नि प्राय जनो खनाना इनके बिनि परजन बागै से तिनि निजे रांपुजे सबाय सा खाया पानो तिनि सा हामियानो हामिया हियावै तिनि जेबेबे सिनि बागै yang nong nuk tong na yang khachigei bini onek rang paikha sini rang sing pati chalong mane sing rang suwa mane al bepa boga subaw ge sing busek khaima da dijon pati khanye rok nije ni ke rang kre nije rang ma khayo ge bobaga jebe nije rang bai pati na chalo go leader no rang bo jebe khai tong mane abo sane bagai bobaga ne hamkar den bagai bo ti pasan hamkar bagai paman solution bakai di kalang ojo ha ka thango means abo actually ti pasan hamkar na na ne om leader rok seman इनका कासे को ना कलया पब्लिक लो सब समय नायो साबो एकटा दल बेसि तंमाया एक ताम कारणे काक ताम कारणे ब दल बेसि तंमाया आबासे बय कुशन खायो जारा पब्लिक जारा जनगण तंगायो तांगै नों बारे बारे एकटा पारे तंमाया कागै थां जतनो थांते बाय कयो नोंका काकागै थां माने निनि मते नोंनि आखेना कागै थां गावमाहाय किन्तु आबो उचित दिया आबो थामचांग मजरा थामचांगै जों सभा खालायनो बुबागा लगेलायनो पार्मानेंट सल्यूशन मा खाकाबो आपर नों ताबो रासदि खायनाय खायदि बुबागा साइन दं बुबागा तो रासदि खाया नंग ने बागै जों खाय दं नै खाय दं नै बुबागा सो आपन अमहायदो उथिया बरग उचित एचा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै जे खायमाने सायांखा तिनि टीएसपी अलरेडी तिब्रमथा थांगै जॉइन खायजा खाके जों आपन सायांखा नै गसुइ बुबागा कक्सवै एचा पार्टीनो फायै सामं खायनि आबो बंनि उचित किन्तु पाब्लिक आबो किन्तु क्षमा खायगला पाब्लिक किन्तु अलरेडी बुजिगा साजिं साका पाब्लिक लगिसे नेतर उकलकल मा खाचिगो आबा उल्टा आगि पाब्लिक लग नेतर उकल खाचिगो के आबोनो पालगु तुमनानि आब बुबागा सारा केबा हाके तुमाय बुबागा पाब्लिक बाय बिनि परदो तयके किन्तु तारबो कालचार तंग हमो नेतर उकलक पाब्लिक तंग हमो किन्तु पाब्लिक तामनाय आबो वानसुगुसे सामखाय दका लिडार वासुंग बाया लिडार वासुंग मंगनाय ताम गाके ताबो पाब्लिक बाय कक सावैनो बाके सामखायनि आबो नायख्लाना आबो बेलेके जाया बन उचित कालियो
abo sayangi press conference kai tesap dolok khai samu khai ni thansa tongdi bubangano logre di permanent solution bagi khai ni movement khai ani chau movement kri bagi chup ungkha nung kita movement khai nai nung movement khai ke koidin bising nung movement khai phungdi mama no ba maya tini bubagaro jesma se movement khai tong movement khai no tini bahake sini tibasani phiongen abu nai tong abo belai ke saya haisi ge jaram ti wan sunai dong public rok nong belai ke sini jak je borok nijini sato bai khainai public binikulo jibono tongla abo সময়নি সাথে সাথে ন borok semanai শুধু press conference khainai buinom public no bibanto khai abona chesa khainai abo simi mong nai kitu elaka thangai meeting khainai kok sanani mangala tangai elaka borok maya means elaka kok sana mot borok maya means borok thangmangala এটা শুধু প্রেস কনফারেন্স খাই হয় না খাইনে নি বাইকে মথন দুর্বা খাই বিনি সাকসেস হইদানি আদাই খাইনে আবো সিমছে নুক জানাই আবো বেলাই চাই আইছে আবো কোন মুংসাংলাক মথ কিন্তু আবাই কোন এফেক্টিং যা মথ আবো কোন এফেক্টিং যা তিনি সানমো জন মামা বরক তিনি মথও ফাইকা জয়নি খাইকা কমালি দারো কিন্তু কমালি দারো নুখা বিনি পয়সা মা একেন মথ চাই আমি থামানো কিন্তু সানমো জং যারা লিডার ফাইনালি সিকাংবো এডিসি চংমারিও কোনো লিডার করে কোনো ব্লক কমিটি কোনো ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি করে কিন্তু আপুরো কিন্তু পালবে ব্যাগ থামচাঙ্গে কিন্তু তে মতো ফাই বুডি কবলাই খাইকা কিন্তু আমপর যে কংমা লিডার ফাইকা কংমা পু সংখ্যা কিন্তু আবার সানমো চংগো তিনি নরক জাপান সেসা খাইনা জি কোনো মুংসা খাইনিয়া পাবি তিন থানসা তংবাই কা থানসা তংসা লিডার যে হামে খাইমেন আবু কোন সময় খাইমাংলা কা কংমা লিডার সানমো চংগো এডিসি চংমারি পুরো জিয়া তংনাই আপুনো মথা অলরেডি করা খাইছে করাঙ্গে যে তিনি এডিসিও প্রশাসন ইয়াগো তুমানো ইয়াগো নাইমানো করাগি আঙ্কে তো তিনি জাগাও আইপিডি বিজেপি বড় কপ্লাইঙ্গি তিনি বড় সাবল তখমু আপুনো কিন্তু মথা রাখা আপন পরে কামামা লিডার ফাইকা কোন একটা সুবিধান বাকি বড় সাকসেস সুবিধান বাকি নিজে সাকসেস সামনে ফেমেনি কিন্তু আবো বড় মাই আঙ্কে তো তামাঙ্কা হামিয়ানানি চেষ্টা মাই খাই কিন্তু আবার কোন সময় কাজও নাগলা ওয়ানসুকদি নং ফাইনেন্স সেকাংবো মথ অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এডিসি প্রশাসন ইয়াগো নাজা আবো ওয়ানসুকই আউ রেছি তাঙ্কা পাবলিক নংনো লগি রেগলা আবো ওয়ানসুকদি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিম খাকে বিমান খাইনি দিনাও হাইতাই সুযোগ রেখা আবা আগিনি দিনা চলিও তাবো দিনাও মাকে চলিয়া আবানে जों পার্টি কক্সাই তেলে বাইকে সিনি বসাঙ্গো যে সিনি গেটা টিপালেন যতন সেমনো পার্মানেন্ট সলিউশন আবাতে বাইকে মুভমেন্ট খাইনি বাইকে সিনি বুয়াগান লগেরই বুবাগার যেভাবে তিনি দিল্লি থাঙ্গै কংমা কক্সাই সাই दङ যে বাইকে সিনি দাবিনে তুলনানি जों बुवागानो लगेरिनो जों खायनाय যত পারবিনো কয়নাय बुवागानो लगेरि तंनि कংমা বড় कংমা কক্সানাय প্রেস কনফারেন্স তি এরিয়া তো থাংলাক নংনো মাই আঙ্গি বল সেমানো প্রেস কনফারেন্স খাইমাय কে বিবাদ তাংদি নরে একটা দা ওয়ান তনি বুবাগা তাম কক্সা সিমিনো দাও নাসিকদি বুবাগা যে কক্সামানি অমতে তংহিনি আং যত লুকংনা কবনামো জুমো আছে press meet please hello yes maka TSP ni TSP party recognize the station party ni paise kita monta apro rito disi khapamo doto NDC ro TSP ni party ni kompai solian kai borok notice raknai borok no TSP party ni kompai solian kai borok no action na harjaknai this samani apni kyo nile bahai Actually, abo bibato kok na abo public na kaya hore na kaya buka sabadi na abo se. Buka sabadi na ekto kok se. TSP recognized party ya abo Esther party. Recognized party tabuk tiwa matang ka terjon MLA. Abo joton siu na baki recognition. Tini IPT mo recognized party hinyani saimaka. Dujan MLA nangu. Recognized party na tini bongno bo ekjon MLA se bongno recognized kari khani bongno saimar bo next election বড় জিরুং থাকে বড় তাই রিকংগ্রেস করিকে রেস্টার পার্টি থাকে ইনকা টিএসপি অলরেডি রিকংগ্রেস পার্টি রেস্টার পার্টি আপরে একটা সালাইকা তে মতো কথা পার্টি ইনকে টিএসপি যেহেতু মিলি থাকাবা একটা মিনি রেজিস্ট্রেশন বাইনে বুট বাসলেন তে মতো নেই অলরেডি বাসাকা আপরো টিএসপি নেই পানা যত তে মতো নেই যত সেমন গে তে মতো নেই বুট লাইক খাইকা কিন্তু নোটিস রিমার্ক নোটিস দিনে আইতা বসে তামো reaction ফাইনাই রিনাই দি কক সাবই কোন মুংসা খাইমে একে আব কক নি কোন বেলক করে নং নাইনি দি সেটো গই নং যে নং নোটিস রো তাম খাইমে নাই নোটিস রো নং কোন মুংসা খাইমে একে নং উল্টা संगानाय नों जे নোটিस दा
সামনে নুসে জমা পরে তামংখা কোনো মুংসা খাইমে আংকে সামনে হামিয়াংনাই ইমেজ বড় সাক সাক দন মানে সাক সাক দন বড় ungok খাইনে মাজাংনানি অমাই কক সাই দं কোনো মুংসাंगिया অলরেডি তাবুক তে বামা পার্টি টিএসপি পার্টিনি রেস্টুরেন্ট বাজারখনা অলরেডি তাবুক তে বড় মথা তাবুক তে মথা হনি সাইমনা এডিসিও জেমিয়ান বিস্তো তে মথনি এমডিসি नि সাইমনা কোনো মুংসা যেসে কক সাদি আউ সামুয় মিল দংলা আসলে बाहेराव नुकनान थाङै जेतं बु बाहाय ताम सानम खसागोन नादि एक्चुअली मतो जतनो डेमोक्रेसी खाइनो मन के बरो डिजाइन दि मानो के बरो नि पुसनो सैटिस्फाइंग यांगै मानो हयतो बासा पुस नाय ओइबो आं मथा तिबना मथा तंनाय ओ माय गम किन्तु सैक्रिफाइस न दं तांगि माले बुबा ग्रामनि जि खुसि किन्तु तिनि ब पुस नाय ओइ तिनि तिबला मथा तिनि खाइ दं बाकी वारिया सबंगि मानो पजिटिभ दरे चिन्ता खागेन तो नेगेटिभ चिन्ता खाइनि को गया जों पजिटिभ चिन्ता खाइनि दरकार गाय आम हाय आं वान सो चिन्ता गलाव तो आपादत जों आम हाय नुग जागिया आम हाय लिडार बुक्रै तंगो बाक्सा बुक्सुसिन र तंगो हायसे तिब्रा मथा तंतैनो बहा तिब्रा मथानि हानिया सानाय आम ति रकम आं निउस रक नुखा जेमन थांनाय किछु दिन सिगां चिनि 12 ताकर जलाव किसे इन्सिडेन्ट थांगानो जथं साइमान जे इन्सिडेन्ट 11 तारिख सिमिन तामनि सानाय बनो बाक्सा अर फैयो एमन नाटक खाइपेख्या जे नाटक तिब्रासा तार मै जों बुलाय तिब्रासा आमसोखा हामजांनाय नांगो अ दफा कमाय थानायख्या अ दफानो ते भाइके मा थांसिनाय आं नुखायसे गम नाटक आं अ नाटक नुगै जारा तिब्रासा सानाय रनो आं तिनि सानामो सुंगो आसे तिब्रासा हामनो दं थांखै तिब्रासा बिमाना तांनि तिनि हामजोंमाय तिनि तांगे तिब्रासा नि बगै सामुं खानेन पुरुखे आके थां आं तिब्रा खाइमेया तांगे रुमान स्किम साना थांफोरखौ साइमेयाव हा तिनी सुंगरो नुखा जे दिनो लास्ट तिनी जे इन्सिडेन्ट नखा अ दंबि बाजारनि अ लामाव अ ब्लक हातेनि लामाव फायो तिनी पाकताम पाटे बिजगान अ फायो जे बेबो टुर सालखा जे बेबो दासिं ति हेक्या आ दिनो जों आं स्राय साजा तिनी अनरेबल मिनिस्टार न नरसिनो तिनी ट्राइबल मिनिस्टार आं फैलावनो साका जे अर फाटानि बरनो तुबुइ फायो एटा खयबला खानानि थामनि दरकार बा चिन और नुखानो और बरक खरसनो गया आजरो मानदेनि बरक तंगो आयां खयरनि बरक तंगो आमति गमा जों इनफरमेशन मा खालास गय हर जराव फाय और एका खयबला खानानि अमहार तो दरकार नाया ना गासै दिब्रासा हाव दंका को कुले आं वांसुका चिनि ताखोनि मनि नक सबाय जा खालामबाय अब दुखजनक आं सबलाखे साजा गया ओइ वायलेंस रक बलाखेन साया तांनि माले जों वायलेंस खाय बरन नारगि माया जों हामजावन बिसिं दिनो चिनि बसकानि दिनो बसुं चिनि संगठन हुंतु बुबागानि चिनि जे फाइट हुंतु बरनो हामजाव बिसिनि जोंतु मान जोंनो जों चेष्टा बो खाय दं जों वायलेंस र ओ जे तां हाम हाय जे एका आतंक अबको दिनो शान्ति गामि बरो साजा गया किन्तु नुखा जे दिनो बीजेपी नि और चिनि कार्यकर्ता कायसा तां नाय बनो प्रोग्राम दङ जे बखरि कमिटि हल गय आयं तागरजो किसा इन्सिडेंट गुन्दु बोलुं का किन्तु आफुरो चिनि सपोर्टर नि कर्मीरनि बाइक र ब्लेस सबाय जा गम खेती प्रासनि बाइक सबाय जा मखलाय देबा बो बेलाय खय खतिम दे गम हारक साया बेलाय खन गय लास्ट देव बहायनो बाइक सरे कलाम जाखा अमारो गम इन्सिडेंट अंगै दं गबो आं कयनामु सुङो राज्यनि प्रशासन तंनाय र जते बीजेपी गभर्नमेन्ट दं सुजु तदन्त खायतो गय जों नुखाचिनि बर खरसान बर रमितलां थाखो हरफ फायो जेता चिनि सम्राट बर्मा बो बेचारा नगद थुइ दं जमनि इनोसेंट अ जे घटना बे कोनो सम्पर्क गरै किन्तु बनो रमितलांनि थाङै फिनिश जाग्रा बर सकक गया गय और जे गुलागुली उनका पुलिस खरस दुखु मांखा नि सावजो चिनि जे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय दं किन्तु एक्चुअली बस दुखु मांखा बा दुखु बन मांखाना साब को खाबले इन्वेस्टिगेशन खायो बाहिके पर अरेस्ट खाय मांखा बा आपसन क्वेश्चन आं दय जों चिनि जे बाइक रेली चिनि खान जे बाइक रेली अबनो जे जों फुंनि 9टा 8टा 8:30 बा 9टा रन बिसिनो जों गेदारिं कमप्लीट खायो जों 10टा नि बिसिनो न जों टागजन अंखारि चिनि पीसफुल जेता बाइक रेली अ टागजन बरनो जों अबनो मेसेज होनाय साथि मन बरनो जों मेसेज होनाय जे अ टागजन तिप्रा मठारो जों पीसफुल नायो जों शान्ति नायो एवं केवल जों अर गुन्दु खानाय थांया चिनि एरियाव जों शान्ति कारण तामि बागि मासाका माले गोबां मा जागाव फायै फातानि बरफ फायै हुमगिरि लांथां बोरि बसा बसु याका जागला बुनाय तकनाय जे फाइटिनो रिगलां थाङो जे वेपन्स तो इति गुरु अस्त्र ति गुरु लोहा निन्ता रड इभेन दाव इभेन ताबो साके मासनाय कौन क्यामेरा थागने को इभेन चिनि दार्जिलिङ बसालां पुजु पिसो सुरि कौन थाङा अम हाय एकटा घटना जों गतिमन मिजि
গমরক তো টোটালি সিংহর আসুগুই তাম নাই বনো খুশি খাই তংদ্রানি ক গিয়া অজরাও তো যতন বিক্রিপিয়া শান্তিমা তংনাই অবন চিনি নাসিক মুদে খানানি যে বাইরে লিটা आंबा जतन नाइदि एक्चुअली नरक साना तो मुसुनिया हाइपन नरक संगाबा मासालासिने जों साना थांगा चिनि सार्च दामनो जों बेले रेसपेक्ट खायो ब तै कुनु जाङे चिनि 12 टाका जरिनो खरसा कसाम इएम जों बनो बेले रेसपेक्ट बो खायो ब चिनि तिब्रा मथनिनो खरसा वारियर्स बुबागा खरसा सेंकरा तंमानि याबा जों बुनो खानो बाक्सनो जे किछु दिन सिगां बा bo wansokna je जों तिब्रा मथावो तंलिया TSP ओ थांसिनाय बा थांका किन्तु एक्चुअली आं नुगिया बराबो TSP ओ थांका किन्तु साना थांके जोंथाव मा सालायदा चिनि दफाव तो जों थांजानि बागैसे बुबाग्रा रिंनि दं ताव जतन गा अ थांजानि मारिवो अ थांजानि दंमान रगो जों जदि अमहायके कागै थांगा अंकै किन्तु चिनि बागै गाहाम पजिटिभ मंगला आं मुसुंगो बरहे खरसे सिनियर लीडर बरहे खरसे सिनियर लीडर बुबागान पॉलिटिकल सेक्रेटारी बो थांनाय 3 বছর তা বাকি তিব্রামথা 3 বছর যেটা আছে মানে जों नुखा 3 বছর যদি जों আছে স্যাক্রিফাইস খাইमे अंके बाकिता जीवन जों बाके स्याक्रिफाइस खायो जे चिनि पार्मानेंट सल्यूशन बगै कारण जों तो साइमनो चिनि तिब्रामथ थांका केमनो जों एम केमनो एनडीसी केमनो एमएलए साइना जों संसद जे नासिक मुंबुबाग्रा साइ दङ बनो चिनि पार्मानेंट सल्यूशन बगैसे जों म फाइट खाइ दंमानि जागावो जों तामनि बगै अमहाय कागलाय फैलामनो मुसुंबा कारण ESP ठीक आसे TSP जों एडीसी प्रो चिनि तिब्रामथानि चिनि रेजिस्ट्रेशन करिङै जोंहा प्रो जों TSP नि मुङै जों बासा खामसोसि इन द मीन्स ऑफ TSP पार्टी बायनो चिनि सारा दिमन दं थाना पिकुनो पगे कारण बर पार्टी न नासिकि हामजाग मानिया बोबा कारण हामजागै चिनि दिमानो हामजागैसे बरक जे तिब्रामथाव फेमिनि कारण बे पार्टी नि मुं बायता मखानेबा ना TSP ना ताइदो YZ फोनांमोन अब मेटार किन्तु चिनि मेटार का चिनि नासिक मुं चिनि आइडियोलॉजी অবশ্যই কিন্তু নাসিক মং দংনেন দরকার আর যারা বাক্সা বাক্সা বড় বড় তিনি তিব্রামথ হওয়া एक्चुअली সানা থাকাকে মাস হবো বাক্সা বড় एक्चुअली और बिजनेस खाने फाइमा है जे एडीसी इलेक्शननि परे गोबां लिडार फाइया जस्ट कैसे बिजनेस खायो आंगरो फाइयो तामनाय बुट बास हवे टिकेट महाराजनि को टिकेट मांखांकै एमएलए नाय अबनो चिना दाना ति फाइनै र किन्तु बुबाग्रा जतिस सिनिबो साबनो टिकेट नाय साबनो बुट बास नाय साब दहन बागि सामुं खाइ दं अब किन्तु बुबाग्रा साइज सिनो आमनि बगै जारा टिकेट मायावो ताव बासा कमा बर रिजनि कमा सालायो थांलायो फाइलायो होनलाय किन्तु चिनि नासिक मुं किन्तु अबैया चिनि नासिक मुं कासे से ग्रेटर टिपारले अब नेता बाइकु निनो पार्टी चलिया तबो सपोर्टर चिनि जे ग्रासरूट लेभेल दंना चिनि वारियर्स रो अवश्य आगे बसों एडीसी गभर्नमेंट फर्म खाइलेन्स कांगो जखन तिब्रामथा जे फरो जों एनजीओ दंफ्रो बहायनो किन्तु आफरो जों बरकु नासिक लाया थाबा एमडीसी ना साबो एमएलए ना केउ नासिक लाया जों चिन दखान बगि जों सामुं खाले फयो आं मनो सानामु सुङो जारा तिनि तिब्रामा फया करे जे टीएसपी जे न कक सामनि तिनि बुबाग्रा हाय लीडर से कुनु तुबि माय आंगांगे जे बरक र तिनि गोबां सालमि पॉलिटिक्स खाइ फलेगा रासनि खाइ फलेगा बरले ताम तुबि मांखाबा आर फ्यूचर ताम दं बासाला जों आं बरनो डाइरेक्ट ब्लेम खानामु सुनिया तिनि आंकल साल सिदामबा तिनि सात दिनेस नुखा किन्तु बरक जे बरक बुबाग्रा बै थैमानु सानैसे ताबो 3 বছর बाजे तिनिके बुबागनो हामे सानैसे चेंग जों गाबोनो वान्स नायखे गलाय वाङामा सिंसा कारण आगेरावबो जों दन एक्टिविटीज रक नुखा स्पेशल चिनि ओरैनो सासिदाम हामिया सामलैया जेता बागे चिनि पार्टी का कागै आगे जे ब आइपिएल दंफ्रो बाहायनो एनएसपीटी खायै आमतिको सरकार सबायै एके सरकार चालाय मो जों नुखा एजेल अबहेला प्लान सुमुंग र आं बनो कयनाय आं बनो बेलाय हामजागो चिनि एरिया नाम चिनि सिनियर लीडर हिसाबै आं बनो मन कयनाय ब अमबर अमहाय बनो खैरानि बरनो बिभ्रान्त खाया दंखानि जानाय कारण बरनो बिभ्रान्त खायगोनकै बरक सालसे सालसे किन्तु अमनो गाहाम सिनाय हे हामबाय सालि सालथाम जाति सालसे थाम जेनो केनमरा खाथिंके শিপচন তিনি নং লোকাল এমএলএ সঞ্জয় মানিক সহ বিভিন্ন ক্যাম্প বুড়ি নাইনান বাড়ি তিনি নং ক্যাম্প ফাইকাইছে মকল বাইনুগুই দালাই খাস হাজাক থকনো চেচেন পুলো বুসাগো গিসিসার ওই অরো তাবু ক্যাম্প তংনাইরো অ সেন্টারো কামিও তংনাইরো তুইনো সে থক ফুটি মা ফুচিও অবন তংমুংদে অবন বাগিস্তান পাল বুসাওই স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নো চ্যালেঞ্জ খাইনাই তি প্রাসার নরক হাইকে সাত অভিমানী আছে তি প্রাসান থানিও ফান দङ
जोङो खिबिदे सरकार चालुनाय তিনি যদি 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসায় একঙ্গাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি বন খাইকে স্ট্রাইক খাইকাই শিয়াল বড়গ্রক শিয়াল গেনার বুবুজিয়ান শিয়া নিশ্চয় বুঝিও হরবনি শিয়াল ক্যাম্পনি ওয়ানসার গিতানি রাংচাউই অর লিডার অফ অপোজিশন এমএলএ ইএম রক ফাইনাই নরমनि दुख खस्थनो जों सैलांनाय दिल्लीआव जानकनाय राज्य सरकारनो जानकनाय डीएम नो प्रेसार क्रिएट खालायनाय आकक सीमानोसे 50,000 रां चावै आं मिटिंगो केबल नखर मांगलाक निसौ आं तिनि मो न अमनो ग्रहनां फानो गनाय जबा गरन गनां त्रिपुरा रोग देवबर्मा रोग जोंहाबनो गरन गोनां नहायसे म गरन गोनां पाराव बुचाई सावो आमत्रि शियाल रोगनो आगामी दिन जाचाय खाय जों पियो हायचो शियाल रोग बर' खारतम जों नायनो आनि बर' 9 मासनि रांमाननानि कक 3 मास रांमान कय बरंनि बैंक अकाउंट ताबुको रां हाबिया लुन नाहारना थांगा अंके 5,000 10,000 kai रां रुई लुन नाहारी मा दंगो आरो खाय नों केम इनचार्ज नोंथांनि मन्त्रि रखै कक सालाय मानलिया आर आनि बरक सातक जाक तंमान साकाव बुसावै 50,000 रां बाय आ शियाल रक पाइजगि दं हायते अमो मिजोरामिया आबरन साना मुसुङाव मिजोरामियाव त्रिपुरा अरो रियां दङ देवबर्मा दङ त्रिपुरा दङ पाल मिलिसजों त्रिपुरा रक संग्राम खायै मिजोरामनि फाइनै पुरुरंनो जों अरो सेटलमेन्ट महाराजनि लिडारशिपखौ तुलनाय साबो बरक आइके 50,000 बाय फाजाकनाय तिनि जों अरो फाइका खोनानि बिसिङो और ड्रिंकिंग वाटर नि तांगिया अनग्रक तांमानि अनग्रक 10 बछर 20 बछर जोंरो तंमाया the quality of houses are not good अमनो तुयै भारतबर्षनि ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জিনার ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন বকক সানাই চিঠি বসিনাই সেন্ট্রাল একটা টিম রুই অরজে চিনি ব্রু রিহ্যাবিলিটেশন রিজার্ভ মানি রাং চাই অর রিহ্যাবিলিটেশন ঠিক মতন ইয়া आं दिल्लीआव कमप्लेन दिनै खोनानो नाय तांगिया शियाल रक मंत्री तुई फाइमालिया बर अरचिनी मीटिंगआव फाइकाय तामाया सानाय बर रेशन मानग्लाक नं बैंक रां हाबग्लाक जों फाइमानि परसे नं बैंक एकाउंट रां हाबनाय नरगुनाय रां का सुनाय साबो जोंने कासुय दनि रां का सुनाय रक उ शियाल ते शियालनि महाजन रक बर छर रां का सुय चिनि बरं रां लुटि चाइ दं हेतु बेनि बागै मकल बायनायनि बागै चिनि बरं जे एम दलिदियानि लिडारशिप जों तिनि नं लोकाल एमएलए संजय मानिक सह जों विभिन्न कैम्प गुरि नायन बागै तिनि नंग कैम्प फाइगायचे मकल बायनुगै दालाय खास हाजाक थकनो से जों पुलो बुसागो किसी सारुई औरो तबु कैंपो तंगनाइरो ओ सेंटरो कामियो तंगनाइरो तुइनो से थक फुटी मा फुटियो अबो तंगमुंदे अमन बागिस्तान पाल बुसावै स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चैलेंज खालायनाय ति प्रासार नो नरक हाइके सातो बिमानिया ति प्रासान थानिबो फान दं जोङो खिबिदे सरकार चालनाय তিনি যদি 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসায় একঙ্গাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি বন খাইকে স্ট্রাইক খাইকাই মন্ত্রী পর্যন্ত লামাতি হিমমাং লাখ গাড়ি কাই থাংমাং লাখ আর থানসানো जों প্রয়োগ খাইছিনি বাকুতি বুকচংর সাতক জারি দমনি जों মনক ফারাंनाय आसाकनाय जों आरो कुनो मोसाना बागि फाइया रोजाबना बागि फाइया माइचारन बागि फाइया चुवान बागि जों आरो फाइया चिनि ताकुक्ति बुकुक्सं
সাতক জায়গায় তংমানি অকগ্ন কেন্দ্রীয় সরকারনি নজরত তুবনান বাগিছে তিনি ওর বেড়াই ফেলছে আরো শিয়াল রোগী কক ভাই আগামী দিন তা চলে যাইছে আর শিয়াল রং রোগী তীব্রাসারক করে আর নরং রোগী তীব্রাসারক দङ 14 লক্ষ তীব্রাসার নরক গুছাই দङ মহারাজ করিকে বড়নি হলো রিহ্যাবিলিটেশন খামো মিজোরামনি নগ থাঙি নরক তিনি খি হুগি মা দङাবো রিয়াङै ब्रुङै बुमुं फारलाय मालाय लियाचिनि कक बाय लालदिं लियाना लांसिं लियाना फारलाय मा दंखायते एपेटु सिराग लिये ए सिमिजो मा सिबो मेसका सिमा लिये एम सिमिजो मा सियो बुइजागि जीवन अरब हाय हायके सातक जांनायनि बुइबाय जोंहाबो रेगला गायते नरक तिप्रामथा बाय हिमदे तिप्रामथा दफानि बागै ब्रुनो खेबै दफाङिया त्रिपुरानो खेबै दफाङिया 19टा चिनि ट्राइब नो तुइनो तिप्रासा दफाजों थामजा गायजों मुभमेन्ट खायनाय एवं नं मानथायनो जों आदाय खायनो चेष्टा खायनाय गोबां गगान सें कक सागाय इनोरो सिपाइ रबो माइ मासे को सारा दिनो उलोदा गुला गुलिं नैनो माइ अखै जागे कक्रै नरबाय फाइ तेबो मालाय फाइनै जों তিনি ওরো চিনি ম্যাডাম দলিরিয়াং কম্বল বাগনানি ফং আং 50 খান আংখাবনো গা ও কম্বললে তা চুমকে থিনে ইবলেও পুতুমু আইতে তারুগো বড় কম্বল রেখা গবসাও ইলেকশন নি আগে গসাং তংপুরনো মো ব্ল্যাঙ্কেট ফাই বাগনানি তংমানি ইলেকশন নুরখা বা বাগনালিয়া মো থাংনাই বিসিনিছে ফাইনাই বিসিওবো गोसां फुरु ते फिलसा बर' फायै कम्बल बाग फैगुनै सो बिनि बागै जारा अर तिनि 50 खानो नरक जत बरकनो पाइरि मानग्ला नेक्स्ट बेचो जारा मान्यारक बरक माननाय आरानि गायसा अनुरोध तंनाय तलांगि अमनो तिनि हरता चुमदि हेतिङा थैनाय आइनसे कुतुमनि जरा अमो चुमलाय बाक्सा जायब्लै गामसली कताल कम्बल कताल के चुम नाइनन मुसुंगो खबरदार कम्बल रक्ता चुमलाय जायति बेलाय बेलाय हामबाय जत सिनि ताकुते बुकुक संनो नरक बाय जों दङो नरक बो जों बाय दंदि आहिक्लाय जिनि मानथायनो जों आदाय मा खायले बेलाय बेलाय हामबाय तिप्रादो फाइ ब्लकथुम बोवाग्राय ब्लकथुम उइलानो सादिकाम चिनि media kissing sama jara print media by electronics media bangna bilano khakam dia baro sintini the Berlin State Party ingui ya DSP ingui sikasha nong mani abo ke ini sini bubagra moras how chiti how payment करे जे बकाशा को सामने आ को सामने बेन संतिनी बिना को सन देशा मार्केट फिसिना हिने नरमि सिंगदै सन नंगा ओयाव जों मुलतावर बायका पयनो को सामने दैनो सन सानाय सन पुजाना सिनि बाबा गरना सन रेस्पेक्ट थायो रिगार्ड थायो अनर आं खाख्लायो बोबो सिनि सुंगा आमहाया सुं बोबो खायन दिनिनि सिनि और सुं खरक नामा सुंगा आनि याग्रा बखा जतन सिनियो बना बरम नाम दिने से बरमा आनि याक्सि बखा सिनि बरम नाम सनन त्रिपुरा गायान ओ मदलनि कन्वेनर हिसेबे जों दिनि सानाय उइला महाराज भाई जे सामानी काके तांगै ओ तिप्राम थानै बर दिले से बरमा श्रीराम दे बरमा सम नखै थांगा माने टिकिट दि इशु दैने आं जस्ट ब्रीफिं किसार नाय आबुं फरायसिनि अरतम सिनि आं गालाव दनाय बर बकिसा कक जरनाय बा सानाय मूलत दिनि जों ब सामान्य नुखा टिकेट नि इशु दैनाय से सोंना के तिप्रा मथानि दुई
बिनि खबरसाव अननि दलनि गागैनाय फायनाय चिनि बर'नि बागै मुभमेन्ट थानायनि आसान लाखनाय सायाव ताई बसागा नक साংবাদিক रमन बसागा अ अनएजुकेटेड बर'नि खबर दाखनानै होनाय आव बेलाय बखा खामानिखौ नक मीडिया न बसागा नक बंना बुजु आ अनएजुकेटेड बर'नि तारमाने सुना न बसाय दङ अब अनएजुकेटेड आव जों अनएजुकेटेड जों लिटारेटेड जों इलिटारेट जों 100 बैसो आं पहिलानि पॉइंट आं जस्ट हाइलाइट थिमि खायनाय जे टिकेट नि बागै जों नखरि भयो अब बस बेलाय गाहैसियो जों टिकेट नि बागै जा जों नखरि फाइना गामनि बागै आरो दे जों नखरमानि गांगा अ तिब्रामो थानि कोनो आइडियोलॉजी कोनो प्रिंसिपल कोनो बकरिका आबोनि बागै सेतिनि अमति अबस्थाव फाइ जों अम हाइबांगो ताई बनिजिबो बनखरि थांगा चेयरमैनशिप नि तुमुनो बाबो साबो आंबो टिकेट मालियाब्ला हने आं दिनै साना मुसलमान खायसे टिकेट नि को गया अब टिकेट नि को गया टिकेट नि बागै आं साना मुसलमान बसियो महाराज बबाय बाक्सा जों एक्शन नि फाइ फाइले तंगै जावै फाइया 2018 যখন কংগ্রেস নিঙ্গই টাকার জলवा আনি সোনিয়া গান্ধী একটু ফাইর হর আপনো পর্যন্ত আঙ্গিয়াগারিরো মহারাজ আপনো স্বীকার খাইমিয়া ব কংগ্রেস নাপ্রু আং কংগ্রেস নি জেনারেল সেক্রেটারি ববো দিনেশ দেববর্মা বর্মা ববো জেনারেল সেক্রেটারি আঙ্গিয়াগারিরো আঙ্গাসে যদি টিকিট নি লুক গাকে মহারাজ সিউ ব সাইমানো নিঙ্গিয়াগারি রেখাইয়া নাই আঙ্গিয়াগারি রেখা बिजी छिनहानो टेलीफोन खाइको बक्तंगु आं नाया एडीसी इलेक्शन जखन अंखा आं 3 बार संखा नंबर बासनाय नै आं 3 बार प्रश्नवा आंनो कोनो उत्तर दिया 3 बार नि मीटिंगो बानो संखा आं सागा महाराज आंपासे आई लव यू आंनो टाकाजला आंपासे नंपासे आं तुमुनो जदि आं बासनाय नै के महाराज बरबा साखामु महाराज ने केबो मुंखैया पानंगार बाजा देने किंतु आं बनसुनि बनसाव सिदामनि सेक्रिफाइस किया आं रखनाब्ला आं जुदि टिकेट नि बागै आसु लुप गांखाखे आं एडिसि बाजायमान खम इभेन थाने असेंबली इलेक्शनाव बिनि कम्पानि मा सानाय बसाव मा टाकार जला मानदाया आं बासानाय आं सिदाम देबो साव खुद चेयरमैन से बोबा सने नि साइड दं मुखाके आं सा सारनो बाबो बिनि बुखुनिको बिनि को बनो सावना रामचंद्र गांधी को आं साखी दंगो महाराज साखी दंगो महाराज तामसा आं आपनो सालिया तामके आबो बेलायनो खजना टिकेट नि लोबे जों अमतिका कागै फैयो माने जारा टिकेट नि लुप नेरो बर तिनि बासाय पासिं खालामदो किंतु श्रीराम देवबर्मा ताबु कक सायको साब सान्याको बसाखा माननाय बे जाखादला बासानाय नि बसाव खुद बिन बुखुबाय अथास फाइनल जखन गाके बपुयो दिलेखा बिसिलि कलेबाय सपना देवबर्मा ताइले बिन कक ताम नारबिया श्रीराम देवबर्मा लुप तम गाति केतनि आं बनो साकामु महाराज आं आनम बरदि नि आं साकामु बनो सुनि महाराज नम सुनि दारो सुरु माने सुनि श्रीराम देवबर्मा कि निन बागै निन आरो टिकेट नि बागै सासान पैगारने सा सागारने दा थांगाबो चैप्टर 2 जोंनो पार्टी बर कागै खालायमानो बहुत आसान है पार्टी खायनानै डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं हनगौ सौ समस्यो डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं फैयाबा बहनो दिल्लीआव थाङै अमित शाह बाय मालायनि प्रधानमंत्री मालायनि आसर खालायो महाराज बबेजा थांथों श्रीराम देवबर्मा जुटनि आमोलाव टीएसएफ नि लीडर इंदिरा गांधी आमोलाव
कुमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी भाई वेलफेयर मिनिस्टर मालायो आसेमिया महाराष्ट्र गोसो बया राजीव गांधी प्रधानमंत्री तंफ्र टीएसएफ दिंगी सिं मालायो दिल्ली वो आ दिल्ली ने लामा सनाता फरना नाया जों जथेस्ट सोंथियो दुखजनक खोनाबो सै अ अनएजुकेटेड बरगनि illiterate on the cop of the Busia. Yes, Sridham Deburma is uneducated, illiterate, but we know how to fight for our people. TSF definition claim here. Saying uneducated mano, illiterate mano, but we know how to survive. We know our rights. Sinodicano Sunsu. About TSF, the General Secretary General General Secretary Project. I am the General Secretary Project. Oh, illiterate, oh, uneducated, borrow not in it. Unknown finite. Roman scribe of Borokau in Yapo. Hyper 6 Manka. And Asaka Moras, Abraham Bushivan. Oko Belen Dukozana Boshiki Moras. The bar figures some money into all of Haja, Belek of Hanan, uneducated, illiterate man. Bozafane put up Savan Bukatak Jana, Moras. All and Pudri Pujan Kanadam Hazan, Panya, Edishituka. Oh, Edishi have to book, oh, Edishita, MDC Tonera, after Bushan Dorty Boyas, some Ediboma. Kali yang arah rasa khamia, pacaran maupun sana yo. Je, bawa tiket malia pun, bijeran perlu tiket malia pun. Tanya, oh bagi tiket mana sabar pun nak tiket. Shop na debor mana, bisejit kolanya, mana debor mana, onimes debor mana sab tiket le. Antinya bawa bil kani kusin. Moras tanya ani kusin, sabar. Nenglet tani mayang ka, bijeran koltangi tiket mayang ka, or tiket renai ni malik sabo, angkin kontos nasun. Sobe, Bobita Tangteng Moharaj, Sridham Debormana Bobita Tangteng, Dinesh Debormana Bobita Tangteng, Congress fight is to buoy Simbona, or Tipra Saranum Tanan and Nibona, to be Pimeni, or the road in Jeripo, on ticket of Sake. খুবই দুঃখজনক আমি দিনে বারবার রক্ষা তাবু বসে মহারাজ না হাজাবো তাবু বসে মনে রেসপেক্ট হয় কিন্তু পার্টিনি আইডিওলজি পার্টিনি প্রিন্সিপাল কোন জায়গা রেখে বড়টম করে তীব্রমন হা পার্টি খাইমানি जों बिन्दु बिसर्ग साइमिया तांगैयाबो आं दिनाबो गासै प्रश्न बुझो काजे आं दिनै आंनि खुब दुख आबेग सहकारिना महाराष्ट्र अनुरोध आं लास्ट स्रां जातिनो बांगोनो महाराष्ट्र सिंकाबो जथेस्ट सन्मान आं ताबो बोरो आंनि हामजायमानि रो आंनि बिकास दं किन्तु गासै प्रश्न दं पाइथाखौ सोंदां मांखा बबेबा सत्यं सिनि बागै I would like to request him, consider for us also, what is our grievance? Why we away from this Brahmota party? Please, no, basically I am going to request Muslim to consider of matter. Hambai and Kawuksini, government, there's a government is a box and very soon. हामबाय नांगौ मीडिया भाइरल नाव जों मात्र 4टा पॉइंट हरवा टीएसपीडी तरफे गत 11 तारिख म एडहॉक कमिटी प्रेस मीडिया के माध्यमे लॉन्च खाइजाका जों सिओ जे सीएबी থেকে আরম্ভ খাইয়ে
कांग्रेस नेशनल पार्टी खाइबानो अकक बुबाग्रा अस्वीकार खाइबांग्ला आं बन बेलाय खाइ हामजागो सुदीर्घ बছর बबाई आनी सम्पर्क 1-2 बছरिया बे बयस जानायखौ आपन सिमी हामजाखै दंमानि वन नेशनल पार्टी बैकग्राउंड नि कांग्रेस नि बैकग्राउंड नि जों जतनो कांग्रेस बैकग्राउंड इमान टीएस ओरिजिनली तो जों रीजनल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड चिनी फाइट नि कमन तो चिनी कन्वेनर साहब नौनो साइड के नरिका जों नाय पॉसिटिव तो अनएडुकेटेड तो त्रिपुरा एक रेनेसांस सृष्टि के 1968 आसायो 67 आसायो टीयूजेएस 68 DSND DUKS जोंबोनो लगिरि थिका चेरेफुन सिमी लगिरि नाय ओ असिकी तरफ 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খেয়ে आंगमको कैसे उत्तर मारे नहीं बुबाग्रा नो ये 70 साल में बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ क्या किया कुछ नहीं किया लेकिन त्रिपुरा का यूनिटी हमने लिया है we made the people unity जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइमाया देखो 18 বছর जों बेसेबां कोन कन्फ्लिक्ट रही कौन चंग भाई चंगुनु और 19 दफा वाला लाइक है नहीं खनगला कि तो नहीं आथा रमा सोनो नहीं ले साइमानो नंगनो उत्तर दे नंग ताम खाइका जों कांग्रेस चिनि सम्मानित पोस्ट नंग साइखेना रिकेना आंबो एसीसिन सदस्य जुमदिम दै आमासो এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং দফানি কক্সাও হিনি নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনি দফাবাই जों चिनि डायनास्टी हिनै जों आबनि तीव्र प्रतिबाद खैनाय sei दिनाज दबरमा सिदाम दबरमा रैंक एंड फाइल कांग्रेस नि अंगरि फैयो कंडीशन दामो बुडो बजानाया एमएलए उन्नाने एमडीसी उन्नाया कंडीशन for the greater interest of the Prasa people we should be united through the face of Maharaja Pradut Kishore so nasir hamjago being faced by accordingly CAB nukha unity nukha large number large gathering khaika Maharaja bakau some satisfaction mangha এই যে এডিসি ইলেকশন কি কম না মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই পুরসভা থেকে তাকে বিনায় কাদান পকেট ট্রান্সফার কারি ক্লামে আম দিল্লি থাকো দায়িত্বরি ক্লামে সিদ্ধান্ত দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা সঙ্গ বিনি অরণি থেকে বনা ট্রান্সফার খাইলি এডিসি ও আইন তোমার এডিসি এরিয়া ওয়ান নিনি ভোটার লিস্ট করে ইনকে নং মাবা যায়া বাট we have need the face of Bubagra. This is why Sang one of thanks for Kenya. Bora Bazanai, Sankasan. Bosao, Bora Bazarina Zumba. Sankapono, most welcome, they go to constituency one. Dasidam, sacrifice Kekari, Kabinaro. Bazaka, Bazapuru, Sumsalia. Bini, Je party ni. परिचालना आंगा कोनो बदनाम खाइना थैया फियाबा आं महाराजा नों फायाजागा आं कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाइया संदे सिद्धांत बमार उपस्थित नन इन मीडिया रंगानाव बिनि फुन बाय फुन खायो नों फायाजागा आं फाइनल खाइया नों बरबा जानाने आं सागा आं बाबा बासाया निन्ति ब्रह्मथा बान बुमुंतासै तारपर महाराजा बाइके तिनि प्रार्थी मा बासाया खाइबो अंगरता मइनै साइतो माखा अब खूब दुःखजनक किंतु तिनी माबाचे एनी त्रिपुरा मथाव सिनी एक्टिविटीज करै
Boba Somoton Sikre, elected member of MLA Rock MDC Rock Saitonka. Abu Kubiko, Chinchara Muglia. Tami Kuru, Boromba Tipramota, Tipramota Borotonga. Where is your constitution? In Cotton who is your president? How many president is there in Tipramota? Kojoto president? Bikonin district? You oneself, the supremo of the Tipra land. The Tipramota party. Already resigned. Resign Nima Borese? Tini Gusona Kaiwa plenary session of BK Ramkol, President of 9. The BK Ramkol and Oreni Barbeli in Saklaidika. No authorization may apply. No man chairman, Kozakan and Bagas Kaitokaba. Executive body also with the President Chokaba. Our official in the corruption, election commission, Tanika, Kata corruption, Ronald Japoma. Huh? Adino block was Maiklanga. Tipramokan was Titapunda Gare, and was Haitomle, Egarotari Gobo. Terozon MLA Tongo, Te MDC Yam Doctor. Are missing Duijon, Honorable Chairman, TTATC, that of this, Bob Bini, Protic by Pasal. There John Umashankar, I am meeting Protic by Pasal. Bakito Joton Nini, Nung, Chito Deborma President, he was the president of TSP. Nung Boba written agreement Umui. Joto party, Missy Peka, the promoter party. Chung Congress Bozoto Manacholo Abono, TSP affiliation. Amputika affiliation with the MDC Lopasaka or elected Bunka. Baki. And then without any knocking, any information, surprisingly, take 11 hour last day, Khana last day, assembly nomination file kene last day, take Ajomi Jora, Soili Rote Korchano, was a president, Tipura Motor Party, Mane T capital, TIPRA, Tipura Motor Party TMP. Strange. Take us. Kaikan Kahamko. No press vacation. Need executive body Khadi. District Khadi. On a post of Kaiwan, comment of Gonugo. Oh, Rami Lubi, take also Bokti the Ritonga, Ram Masaya, Basavasaka, Ram Savitanga, Ariantam Pustonga, and this is Nayam, Nayamele. Kentu. তিনি শিক্ষিত পার্টি শিক্ষিত দল নেই যে পার্টি ত্রিপুরা মোটা পার্টি जों চ্যালেঞ্জ जोंनो এই ধরনের সিচুয়েশন কমপ্লিটটা খাইতো র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইল গ্রাউন্ড লেভেল থেকে টপ বটম সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু খাইয়ে ইকোনমিক যে কলঙ্ক চিন্তারি মজুতম জন্য পাইততা খাইতো ডাস্টবিনক লাইনে চিনি সমাজ 투리 완에 이제 니진 사건 거래 이제 좀 허좀 가이도 뭐 다저를 아 좀 어찌기도 저만 말이나 저런 건타니 좀 차라리 TSP니 비나 저는 바자고 거버넌 리퀘스트 가이나 휴스 네네 corruption 좀 사이고만 또 জনগণের প্রশ্ন আরো দাম কি লিখা না আর চল রিরানি আইদা রেনাইলে জনগণ থাকে আবে জনগণের পক্ষ থেকে গভর্নর শুনলেন ইউ আর নট অ্যাবভ দি গভর্নর হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর অফ ত্রিপুরা নং গভর্নর সাকাইয়া হ্যাঁ আং সাইবারো এডিসি অ্যান্টি ডিফেকশন রুল অ্যাপ্লাই নিয়া আবমাই আসে বাবা দতা খেলে বিচরণতা খেলে এডিসি ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা Sini three by chin selai sekarang, semai tangga, six itu masa cakri kayak ni, nini ramzana ni bagai, no elected kayak tu biar jonokan. This is not the political platform
अब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म से नों पॉलिटिक्स खेलेगी ताबु प्रश्न चिन्ह नोंनि प्रेस मीडिया नि माध्यम से बुबाग्रा रिजेंटली दा रिखारी रिया नों थानी निश्चय रेकॉर्ड तोंना बुबाग्रा लास्ट स्पीच नि कौन का सका saya नों थानी रेकॉर्ड तोंना आनों थानी करे इन जगह चुना शांति चुन रेडन बुबाग्रा आं राजनीति खेलिया दा इनका हिया राजनीतिक संदास ना का ini सका saya लोग शादी अमित शाह बाय आंसुलाई सा सालेगा सालेया लोग शादी एरपरे नों तिनी 13 जन एमएलए फायो पार्टी पावर और फायो पार्टी पावर साफाई बीजेपी नों तामनि बाजी शक्ति इनै नितेशबी what is the reason behind of this पटाका फुटाओ तामो ताम कारण अपना मुतुकारी दी मीडिया बायरोना चिन अमरो निश्चय आरो रहस्य दं नों खाति प्रसन्न थांजा इनै थगायनाय यांखाय रबार बागान सौलाय न बुफायलायै बाइक बखम जागै हस्पिटाल फैलायनाय नोंखा आरामाया सिखायनाय ओ ए शिलंनि एंगो अनलाइन को थांनाय रूम चौलाय दंनाय गुवाहाव थांनाय रूम चौलाय दंनाय निनि सुइजारलैंड निउजिलैंड गुरिलायनाय आबोखि तिप्रासा दफानि हामक्राय आबोखि तिप्रासा बगै नों काबो काप खांखाय पार्टी फायदि तंनि नोंतानि चेयारमेनशिप जागा आं देना दबो मासे बुटो मा बसे नै टीएसपी खायो आनि इशु तो नों साइमान दङ जोंनो मोस्ट वेलकाम कांग्रेस बीजेपी ताबो ओपनली नों मादम दैसाव मोस्ट वेलकाम जों तो थेयाबले तिप्रालैंड नो याकारो नोंगै दामनि याकार नों से सादि नों से सन्दि जों अशिक्षित जनगण नों इलेक्टेड खेरो का शिक्षित न शिक्षित रनि तिनि बिनि लाइफस्टाइल एवं सम्पत्ति हिसाब सान्नाय जनगण एकदिन टीएसपी सान्नाय जनगण नि मददे निना हुनकी दंकी तिनि सारा त्रिपुरा दिनि এই পরিবেশ দंनाया एक समय जों 31 डिसेम्बर একবার বিকল্প সরকার গঠন খাইনে ইনি ত্রিপুরা থমথমখা বৃহত্তর স্বার্থ তৈরি টিউজেসনি আমালো নিরিখে মতামনি থমথম দখাবা নংবাইছা থাঙ্গো বিজেপি ও ইনছো সরকার গঠন খাইনে ইনছে সিদ্ধান্ত বড় অনারেবল চিনি তাও टीएसपी नि कन्वेनर बनो से बुबाग्रा इनवाइट करले मिठाई लेके आओ हम तो गवर्नमेंट कर रहा हूं व्हाट इज दिस तमामो जिनी तो आं मीडिया को सगन साइडों ले निमंत्रण लिखे बनो अरे 13 जन भाई हाउ इट पॉसिबल दा सिद्धांत सका आप दिखे सरकार फैना नों नायना बाहिन छौ गुबुन बासि सकनाय थाव लखाय हा एबरन के चुपचाप लैंड सान पोंगा रखाय दिल्ली के सांदा को और सांदा गया तामाबो तापरे मो खनाय तो बाय इलेक्शन के तमुगा सिबे नि पक्षे प्रचार नों त्रिपुरा माखासे ब पार्टी नि आइडियोलॉजी तामो ताबो काय साका बुबाग्रा तामनि बो साकना त्रिपुरा माथा इज नॉट इम्पोर्टेंट के दो फासे त्रिपुरा सा अरे त्रिपुरा सा तो ने একটা প্ল্যাটফর্ম নামলে ने একটা কমিটি নামলে হ্যাঁ নে কি চুকরে ননে থানে আনে প্রশ্ন দিনের দবময় সিদ্ধান্ত দবময় 11 তারিখে সব ঘরো 11 তারিখ অবধি কয় হাজার ত্রিপুরা মাথা ইয়াকারি থাকা বড় এমএলএ মামবাসে উই থান आं महाराजा पतुत किशोरनो आं खुलुमैसो नों गाबोनि जवाब मारनाय याखेबा नों खमामा साननाय त्रिपुरासानो दुकातारि आरता जरे दं तो प्रथम जरा आं बुंसालिया सामाजिक भावे घृणित दं थानाय जों जदि रेकर्ड जदि बाध्य खायखाय पिक्चार सह प्रुफ सह सबथानो त्रिपुरा माथा तो केबो हिंलाया जों अराखायो बुबाग्राना बर डायनास्टी जों सितुबनाय दासि दामबाय आं रैंक एंड फाइल जों रिजाइन रिलाय फैलायो महाराजानो जों चिरकालनो अनारि थानाय ताबोरिनाय तबे जों दै मूर्खनो तातुं लारि दं मूर्ख रंधानि पकेट अनेक नंनि उंको दं याखाय आं ओ आइ मूर्खनो निन पार्टी बुमुंता सिदि हिंगला खम निन बुमुं निन पार्टी वा आं बुमुंता सिदि सोंदे आंवर फाइला जुरखाय नंतुबो
सिदां दाबा मा जों टिकेट खेने आन बागे ओ लुबी एमएलए बसागन बागे कतर चाना बागे कतर चानाय दं नाब्ला कयटा केस दाबो चिंति बासो किखौ द्रंनि बंनि एगेन्स्ट मा थलायाबो दङ नक सबायो जा आं ककबां सालिया आं केबनि व्यक्ति आक्रोश केबो बाय आनि ग्रै व्यक्ति आक्रमणया सिनि लक्ष्य तिप्रासारनो बुटु आतामजा बाय सिदं नंनि माध्यम तै खबरना मुजुमो जों मोस्ट वेलकाम सिनि टीएसपी बृहत्तर आंदोलन खैनाय जे मायासा जेसाफार गभर्नमेंट दंथं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल जों बंनि तारस दंनाय आते तक सगा इतना आसान नहीं है जों आबो साइमान महाराजानो बेलाय थैंक्स बिनि अभिज्ञता उनका ये 18-19 मास बिनि अभिज्ञता उनका पार्टी करना इतना आसान नहीं है हम भी 18 साल का बाद 6 शेड्यूल मिला हो इतना आसान नहीं है हम लोग का मालूम है जों आफरो महाराजा पद्धत किसी न चांदा सानै 6 शेड्यूल तो बिया रोमान स्क्रिप्ट को बरमा सानाय ने तिनी टीएसएफ नि नेतृत्व आंगो डिविजन को तंका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को फाइटा टीएसएफ नि जों रेगनाय बरक कान्दी आबो रेगनाय तै दिशा तत्रा फानलायो आयु लक्ष्मण हिलाय दं केम आयु लक्ष्मण हिनानै या लराय आंदोलन मा खैनाय आबो से साव जोंबो आसानिया सिउ बुबागरा से सामने खनान माना 27 तारीख मिल जाएगा 2 महीना इंतजार करो इंटरलोकेटर मिलेगा अब तो यहाँ आंदोलन जों खाया को जाक आं बुबागरा जदि फिनि कुनु जाया चुकिया नुक दं हाकाय को क्लियरेंस दिथं बिनर प्रार्थी माननानै बागै कांग्रेस दंफोरबो मानखा मत आं बाय संगे संगे हिनजावखौ दासिदा सेक्रिफाइस खालामनानै केवल मुसुम दखाय बाजाबाय दं एप्रुव ताको प्रमाण दंना बिरिसिना दिनेश न कबते बुबागराम सुनि दिनेश न कयबार टेलीफोन खैका प्रार्थी बाजागोन ना हिनै सुनि এই বিধানসভা न महाराज से सामने यू गेट रेडी इवेन आबो बाजार रेंज इंचार्ज से दुइटा डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज नि का निनि मते नों खायदि ने आंबाबो तामाबो मनन काले ककबर साइड फाला जाय बेलाय हामबाय आं जत जनगण थानि आनि जाया जुगे दखाय खमा खायदं आं कक जाया दखाय जों किन्तु कक गैजा जा साइबाया तबे बर्तमान त्रिपुरा मथा करिखा अघोषित सुप्रीमो उकलग दङ फ्रंट कमिटी करै बंनि प्रेसिडेंट दङ 2 जन पार्टी नि बॉडी करिखा आगे खाय ब्लॉक फान दङनि ब्लॉक बो करिखा एग्जीक्यूटिव बॉडी करै टीएसपी जोंनाबो बागै लॉन्च खायना बाइक दंखा जोंरा आह्वान खायना जतन ओ आह्वान नारे दिन नंनि माध्यम ति नंनो बेलाय खाय हामबाय जालुबै आनबो करनबाय लाइक थांबाय 11 तारिख सालमारियाव नरक जे एडीसी नि एमडीसी एम रनो टीएसपी नि फासिंटिन बरक टीएसपी नि रेजिस्टर बायसे इलेक्शन कन्टेस्ट टीएसपी नि बरक बुकरो नोटिस ना समय के नुगान नरो नोटिस माने सम सुमिदिस तो डेट नंबर हिमाया तबे जेहेतु मीडिया दिन जों साका 11 तारिख तिनिबो सावो जों बंनो नोटिस दिनाय एज वेल एज हिज एक्सेलेंसी गवर्नर नंबर जों आवेदन खायनाय टीएसपी will not be liable for their corruption abo जों huge परिमाणे corruption नि खनागा abo inquiry खायदों जों बंनो टीएसपी करि खायनि पानो जों नोटिस दिनाय जदि पर उइलिंगली और फाइके फाइदों किंतु करप्टेड न खाय जों ना हाया टीएसपी खरब बाय पार्टी खायदों जों करप्टेड न हाया बंनि प्रपार इनक्वायरि दरकार आबो जन स्वार्थ व्यापार तिब्रासानि थैनि आंदोलन बाय एडीसी क्षमताव फाइमानि आबो एकदिननि 18 बছর लड़ाईनि परे अमनलु खिना बागै 80 1980 दांगामखा और दांगाव तिनि जतन पलाटक आंगो पलाटक जों जत जों फादार रगो माथामायका तिनि मैक्सिमाम लिडार आफरो अरेस्ट दंबायका जेलो माथांका आं निजि मुक्त दङ इवेन 93 जरति सिमिनि दांगा आंना रिलीफ कैम्प मा फैका तिनि एनसी साहब जों थैजा बायका पर थानि जुबाय बायका
आपरो जे लड़ाई खेने एडिसिनी आरो बातिनि सिनियर हिसाबै ऑनरेबल चेयरमैन दा जगदीश मासानो और तो सिनियर हिसाबै ते तो करिबले पक्तामो एडिसिनी मर्यादा न बुझिना अनिमेज बुतो একটা ওয়েল কোম্পানিও চাকরি খাইতো মাসে ইয়াকারি ফেলো ব টিএসএমনি আন্দোলন বসাইনি এমন তো আনি পর খাইনাই আং বাইতো ম সমস্যাই অল তো ম জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর সাইমে তো বন্ধ লগি দেখিনা আংলে দিমান লগিয়াকো তপানি বাগै সিক সিডুইল ক বরগ বন্ধ লগিয়াকো হামবাই Ciao,
sini 승리 그만. Sir, karena tu back rally kelajin ni karena batang back rally kelajin tang itu bukan hanya ham nuti hidup tam nutinya karena back rally kelajin. Belen hambai sini media rakno norni service norni hard work nor sono subai tong bagi sing nono pakai hambai ya faro actually khana sini mega bike rally sini nasik mong actually obono sini peaceful o takarjolam sayo koekdin romui kisa violence ongui tongo sing o violence no sing hamjaya sing shanti kami borok ro sing peaceful borok ro amsani lukurok no sing mono batta nan bagi sang khayo je mom sini or bike rally omong kha peaceful bike rally এবং চিনি আগামী দিনও পিসফুল তংনাই বাগিনো ও চিনি যে bike rally যে appeal এবং চিনি ও তাগজলা চিনি যে কনস্টিটিউয়েন্সি বরং নসুন কাছা আস্থা সনান দরকার সং তিবা মতো পিসফুল নি বাগিনো ও bike rally খাই গচিন খানা চিনি ও bike rally খা চিনি তাগজলা যে জমিনি গানানি যে নট তাগজলা স্কুল আজুন চিনি গ্যাদারিং টাইম ইয়ংনাই জাগাংনাই আমনি ইয়াগুলো জম্পুইজলাও ফাইনাই জম্পুইজলা হইতে जों थांनाय चिनि यांगो चिनि ताम साकाम अंको खुमतायाव थानाय खुमतायादि थांनाय बिक्रमल सुमतै जों आयं हाबै थांमानिया गलो चम्पनगर टिकगै जों हाइन हाइ तेसा यांगो मनफर्टि फायै मांकान्दाति फायै जों खुमलंगो जों चिनि गैदारिं पॉइंट जों बाथा फायै कखै चिनि ओ जे बाइक रैली अबो चिनि स्ट्रेंग बहनि मानो ते चिनि बसकांनि जे मुभमेंट जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे चिनि पार्मानेंट सल्यूशन बागै म किन्तु गासै मुभमेंट जेनि थांमान किन्तु गासै महाय बात्ता जों जानदिगे थाङो चिनि जत मीडियानि दाफक संनो नरना बेलाnya हामबाय तामनि बा सालग्रुम रुम नरगर चिनि बागै चिनि जतन लुकुनि बागै गाहाम हामिया गक्थुम दंनि बिसेस के नरना बेलाnya पाइफ्ले हामि मारो जों दिनरो 12 ताकाजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सी YTF Tipramotha TWF TISF मिलिवै Sini khana 16 September जों khana kaisa kotor mega bike rally khaijabai tongo abo sini joto o YTF TWF Tipramotha sini Tipramotha ni ngai bisas khai tam hinba जों गोबां मा जागावो जोंनुगो बयसना साव जे sini movement kri ga hai muge amuk kya abo sini movement ye actually जों kaisa sini area wo sini boror no गोबां मा सामु हमम पाइमानि यागलो जों को याफानो जों मखाना कायसा मेगा बाइक रैली खायजना थाङै दं अ बाइक रैली नि स्टार्ट नाय सिनि खानानि सिनि सिनि ताकारजला नर्थ हायर सेकेन्डारि स्कुल आबुनि आरो जों जेंजनाय आरो सिनि फार्स्ट गैदारिं आबुनि परे जों फाइनाय जम्पुइजलान परे जों थानाय खुमतेनि परे थानाय जों बिक्रम मलसनि परे थानाय जों चम्पंनगरनि परे थानाय जों मनफोरनि परे मांकान्टा Mangkantan phani khumlung stadium ending point ajagan ongnai abun loge जों गोबां मा बाइक जों around sini tabuk sakjora expecting more than 1000 bikes जों tabuk sakjora जों जे खबर मामानि abo ongoi tongnai tei sin buskango tam step tongnai abo जों जतन साइमानि tei no ni position ta hangkangke no जतन साइमानि sini khana time kha जों जतन aro kuthumnani 8 ta ni simi जों kuthumnai 8 ta ni simi kuthumte जों 10 ta ongkene sini bike list ta jangnai khana bike rally khlain thang tin ke nogorai ke panjin danai sini aro tongnai sini local MLA sini borong gonang sal bisojit koloi tei aro tini bojia eto sini aro tini press meet manja phaija norjutana semana ani yagra otongo sini borong gonang apon deborma gabudi subzonal chairman tei sini aro ani yak siwo tongo sini borong gonang athagmani jamatia bobo khoroksa agi sini Tipramothani block president tabubo sini acting block president singwan soimano jehetu committee kadalnya ko tani kologo tongo sini YTF centrally secretary borong gonang Bishnath tai block committee ni secretary borong gonang Shamol tai sini YTF ni central committee ni secretary borong gonang Raju tai sini aro tongo sini Bharat Takajla assembly constituent YTF ni president borong gonang Bijes amhaikino sengkham khama sini joto नेतृवृंद सिनी ताकतन जे लीडर संजाय रो जे सिनी Tipramothani warriors ro सिनी गोबां TWF Tipramotha YTF TISF जतन फाइ नम्बर जतन मानजा फाइने खाखायो सिनी लोकल MDC रो बतंनाय obviously बर तंनाय कारण अमहाय बागरि ले रो
sini joto leader ko ino sini joto warriors ono sen tui doli sini bike rally sen success khaina le sen manchu bi tongai kuno sangum dai tong sini bike rally obana sin tongai sini jehetu movement permanent solution te greater Tripura ni awareness na tui sini kabangma lokubo tabu sini media ni bisingti sin kabangma nokha Tripura motra 2023 ni assembly election paimani yabulo greater Tripura ni kuno kok kari kya Tripura motha bai tongkha ba Tripura motha tabu teruk bai khlai tong hani je samani amana sinkna message nani busongo naidi tabu busong greater Tripura te one last fight chobani je sang salamani 2023 ni election no sang abo a chobano no kitingi no sinkna disini bai rally bisas khai sini buskango jeto sini tini habu bagra phai sopaisa no rostono saimano sang buskango kaisa kotor ekdom biggest Tripura hasni itihasik itihasan live mas khijana tike sang tabu a chobo khaine ni thangai tongo no rostono media ni bisinti no salsa saimane abo bisiler gala abo omas ni bisin saimane 17 gulaga ti assembly to phaigela glesu 12 simne khlajang na kha khayo 17 gulaga tini borobo phaigela khaima tongo tafano in case baro phaima ka most welcome sang jotono na janabo tam 17 tam 18 tam 19 je phaina ni muchungo je greater Tripura land chabo baro je phaina ni muchung all are welcome jotano bani khula sang kemno banda khaya giti kisang kan ka jago bike rok thok rok baksa kri tong ka thok rok kan ke bayar thik de kising cha jang na ke personal hati te mathangani sangwan suga ba sini leader sono sanjotane kising bisa suba lai sanga bayro thok rok sanjunai karan jeto sangnai fekya sini agi ni simino sang 2021 simi sini je leader sangnai nai lo sinaro tagi MLA sini bara tawasle MLA jeto ukre sinaro ni kaisino khorosa sini tomani sini bubagra tomani haipanas afran simino sang cost of price sini leader jotano suba su khai kisa misa je ya ba tomani ama ke chubai no tiri khanani rally no sang success khane sulu ora MLA sim pressure ya joton je leader sangnai lo pocket ni ektega dui tega 100 200 roi sang khanani bagre success khane Tripura motha ningai kaisa mega bike rally khajaknai o bike rally o chini joto leaders rok 12 taka jola ningai ei joto wings ni YTF TWF TISF joto no manjaknai jeng tini khanani o rally o jeng koinai obono chini joto adhesive list chini 12 taka jola assembly o adhesive list tongmani joto leaders every adhesive list ni joto leaders ro full responsibility na oi jar responsibility na oi chini warriors ro no discipline babe to oi chini gathering sport of finance babe jeng ro no koyo thachimon saitanga tini jeng press meet o 5 months of chini YTF ni acting general secretary borong manam Suraj Devarma tei chini Gawardi Subjournal ni chairman borong manam Apon Devarma tei chini ro tongo acting secretary YTF central ni Vishwanath Devarma tei 12 taka jola block ni ngai acting secretary Samal Devarma tei chini ro borong manam Raju Jamatia YTF ni central ni katal committee khajai ni bagai acting secretary tongo tei chini YTF ni chini 12 taka jola block ni ngai YTF ni acting president chini borong manam business jeng omai klai ini jeng joto wing ni president ba acting president no nahawi jeng or press meet klai me apna jeng information chini warriors ni thani ro hanan bagai jeng kini o press meet no maklai ka tei jeng khana chini je timing tongmani a timing ono jeng joto chini village level ni chini chairman vice chairman tei members ro tei kubun ni chini active warrior ono sangobon koine active role na we chini responsibility na chini warrior ro no kaham ke tui duloi chini gathering sport of 5 months final bagai sangbor joto no koi ta kaisa sunam mukha sar haise tabu jo aste aste Tripura motha bai tong minai lukun thani khanao hai ka ba khon kisama nukjagai dong among ke busu te kubuyong ke sakena sa jeng to ang nije to am hai khana yakho abo bai tong honai abo khanai tong nai age honai tong am hai to opposition party to abo khanai a chini party ni bisungo seng as strong as before seng tau tem sikrak ngai tong toman hamala chini assembly election chini 13 MLA chini already tongu tau seng tini buagra bo phai sok paisa
কোনো ডাউट करे जे जों नरमै दङ आमहाय जे सानै बरक त साइमोन अब उंगलखौ नांनाय तो बरक दं केबो बरक आं अर जागाव 3-12 टाका जलाव आनो जो तो बरक हामजानाय आबो कगिया चिनि एमएलए नो जो तो बरक हामजानाय आबो कगिया मासो मुसो हामजाया दंनाय आमहाय बरक अकगनो सा baksa lukuro omno khnawanyo khathne botong je khathne je saimerano ke tam kokosana musu पहिलाव ककजाना मुसुं मानिका अबनो खाथैनानि दफानि बागै 30% बागै सामं खायनानि थांगाके कोनो खाथैनानि कफाया जों गोबां बोसोरावमै 1960 नि 1965 67 नि सिम जों नुबो फायदा जिनि दफानि बागै सामं जिनि अक्रा साक्रा मान गोनां गरम गोनां सामं खाय फायो आसो गोबां बोसोरावमै सामं खाय फायमेनिबो जों खाथैनानि कोनो कक्सि करे कारण जों खाथैनानि मासो मुसु बरक तो तंनाय जतो बरक सेमिया मेन्टालिटी सेमिया मासो मुसु खाथैनाय बरक तंनाय तो बेखेबा आमो चाया जों जिनि दखानि बागै साम खायनानि के जतोनो खानो करा खलाय सय जों दखान म थांनानै बागै जेतु चिनि बसकाङो बुबाग्रा दङ जों खाथैनानि ककरे अब आं चिनि लुकरनो तिब्रामथा खायनाय तिब्रामथा लगेव तंनाय तंगिया तंनायबो दङ आमरावनो जों खाथैनानि कुनु दिनो जों आमहाय नाया खाकरा बाय जों साम खायलायनाय दफानि बागै खानसा खालाय हामबाय यो सिनि अरनिनो खासुसा एबा चंबाय दङै दङ बेवा पार्टियाव गोबां बाजाव साम अबाय खाय दङ सिनि अर दंनाय गरम गोनां Ini mung rewe asunan bawi kau angko pernah tahu pernah de narwai eba hayo asuza sini region jokno borong mulai baik baik pernah borong ya pernah bawi angko pernah okai wo pandano chung mai thau kia video chung quy xả lại ngay bố phản tài niệm xuyên ở trên đi chúng mình bỏ ha thầy mới bỏ em không xây mà tổ thì tao phản tài nó là xuống nó chơi nhiều ha जतन जीव कहा borong nanggur modelian ini prevalent awareness campaign campaigning program ni sini pandan aktif pangopra pandano phai matang ina bagai phaijar sini state ni kebe jotono khabai khu baike sini tini ne ambasha division ni salsani the program oro ini coba kita kena khabai khabai lam sobo ambasha division ni pokok ila khabai khabai lam sobo mai pepi long le ai dah pepi long le oi pepi जों दिनै आम्बासा डिभिजननि सारा 4 माइल आरो कमिउनिटि हल एसे पान्डानि बिसिंथै टिप्रालेन्ड जाजागै फाइनेराव जों लामसब फैना हाका ओ जागाव तिनेर सिगारिबारि बिसिनि 9 फेमिलि जियलसारा बिसिनि 20 फेमिलि बिश्वराम माने कुला आरएफ बिसिनि 12 फेमिलि जगन्नाथपुरनि 24 फेमिलि आपतिके टोटल 65 फेमिलिनि 195 भोटार ini गोबांमा बदल जुंसायमोन र तिब्रामो थाबाय सिपिएम अदिता बदलनो याकारे तिब्रालेन चबाव जुनो बसखांनो लाम जुनो चबाव जुबाना हनै जिनि पार्टियाव तिनि थायका तिनि पान्डावो उनो थाबायखौ बके लामसुमिना आरो तिनि पार्टीनि सेन्ट्रल कमिटिनि एजेस तथा दाउनि कैबिनेट मिनिस्टर गंना सुसाचरन आदिया तमोचिनि मुंगिया कमी आर्टिक ब्लॉक नि बेसिस चेयरमैन तथा पार्टी ने एजेस गंना सुनिल जापनो तमोचिनि आईडब्ल्यू जनरल सेक्रेटरी ए
borong menang minor sing jomate yo de bikin del seke tung ini sini party ni bana ya pare bono sini party o kabe bikin ke lam sona So 60 family ni besu putar. total 65 family 195 voter. Honorable NDC question number 10 নিয়ান্দারো 1 নম্বর বসংখ্যা বনপঙ্কুল সাবজোনাল এলাকায় উত্তর বিজয়পুর ফলের বাগান জর্জীর্ণ অবস্থায় আছে সেই বাগানকে পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কি হ্যাঁ পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে আর আরেকটা কোয়েশ্চন উক্ত বাগানটি 3 ভাগে 2 ভাগ অংশ বেআইনি দখলকৃত হয়ে গেছে সেই দখল জায়গাকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা আছে কি হ্যাঁ উদ্ধার করার পরিকল্পনাই আছে হামবাই শুনো অনারেবল এমডিসি সম্মানী যে এডিসি এলাকা কয়টি এডিসি প্রশাসনে নথিভুক্ত করা বাজার আছে তো আনসার টোটাল 8টি জোনালে আমাদের মোট 170 নোজ মার্কেট আছে জোনাল ওয়াইজ যদি জানতে চাইলে পশ্চিম জোনালে 25টা আছে খোয়াই জোনাল 18টা সিপাহীজলা জোনাল 26টা গোমতী জোনাল 18টা ঊনকোটি জোনাল 13টা দলাই জোনাল 34টা দক্ষিণ জোনাল 26টা এবং উত্তর জোনাল 10টা করে আছে সর্বমোট 170 আর কোয়েশ্চন নাম্বার 2 তে আছে প্রতি বছর কত টাকা কর হিসাবে পাওয়া যায় উত্তর এই বছরে 2023-24 অর্থ বছরে সর্বমোট 8টি জোনালের মিলে ট্যাক্স হিসেবে মোট 31,11,993 রুপিস আমরা পেয়েছি এর মধ্যে আরো আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 3 ওনার প্রশ্নের 3 নম্বরে দক্ষিণ জোনাল অধীনে বনপঙ্কুল সাবজোনাল এলাকায় অনুকূল বাজার শেডগুলি সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে কি তো এর উত্তর আমি বলতে চাই আমরা সব জায়গাতে যেখানে আমাদের মার্কেট শেড দরকার আছে আমরা তার জন্য আমাদের কাজ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা আছে তবে আমাদের কাছে এতটুকু অর্থ স্বাবলম্বন না যার ফলে আমরা একসাথে কাজ করতে পারেননি এবং এই আগামী একটা আমাদের সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট যেটা স্টেট থেকে যে আমাদের এগ্রি ডিপার্টমেন্টে যে টাকাটা পাইলে এর দ্বিতীয় ধাপে এই ত্রিপুরা সরকারের থেকে প্রদান হলে আগামী শীতকালে জমি সংস্কার প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি সাপ্লিমেন্টারি স্যার গত জুলাই মাস তিন প্রোগ্রাম গণেশ দেববর্মা সুমনি এডিসি আমচাইও তাবুক সাকজরাও busuk trade license issue klaijaka himani kauke total tawo jarawo 8 June o 5,957 no's trade license issue klaijaka ke trade license question ke ADC hapang state ni thani busuk royalty share manuitum tei bobo item rogni bagui bobo item rogni bagui man aboni rangni mari bisingo busuk manuitum edisia pangtal jarawo state busuk royalty share manuitum inke total chong
1 crore 100 crore 100 crore and 5 crores state জিনিস চৌমান মানি ইনকে এই জায়গাও চৌ পাট কে চৌ যদি নাই কাইকে চিনি রেভিনিউ যে মান থাইতো মানি Muki 105 crore, no 100 crore and again 500 crore. Bobo. 105. That is 105 crores. के पाट के चुम बरो नाइ खाइके प्रोफेशनल टैक्स रो चुम 25% मायु मानना निकाउता एग्री रेवेन्यू टैक्स तो 40%, लैंड रेवेन्यू टैक्स तो 40%, फॉरेस्ट रेवेन्यू टैक्स तो 75%, मोटर व्हीकल टैक्स 25%, रॉयल्टी इन नेचुरल गैस हो 30%, अमहाई के चुनो रिजर्व में काउंटो किंतु एक्चुअली in figure busuk ni 75%, suppose in forest ni department of Jono Sadaka 75% forest department of ADC Apang state government ni thani manna ni kau kintu busuk ni figure kheti ni jorao in history Tripura government tini jorao Jono ADC no tini jorao record nui অবশ্যই সবচেয়ে মানে দুর্ভাগ্যজনক অমহাইনো সেম ট্রেবো लैंड रेवेन्यू 40% ही साजाओ बड़ो लैंड रेवेन्यू वो जे प्रत्येक बছর जे बड़ो बुसुक कलेक्शन खेता फिगर टोटल फिगर तक जरा कोनो बड़ो छाया आबन बाइगो चौनो जस्ट नाम सिमिसे बुमुंग सिमिसे रिजर्व टैक्स हियो किंतु एक्चुअली अब सत्तिकारे चौं एदिसिरो अब टैक्स मानमानि काउक्या हामबाय Chairman sir, Brahmgani MDC Bonas Burma ni supplementary question answer क्या है? Jong sini ADC hapang already jong one subject tumu, जे sini o जे tax rao, जे sini manthai rao, tini jo rao clearly jongno suppose result ya, usuk figure ni usuk मानना नि काउ मनी अब क्लियर चुनो तिनी जोरावती साजा गया शुद्ध वो टैक्स या विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न बिल नि क्षेत्रों जेटा चीनी राइट्स जेटा स्टेट गवर्नमेंट बैठे नोटिफिकेशन रिमो माने जस्ट एग्जांपल 2000 वो जे नोटिफिकेशन बायो हा जे एजुकेशन डिपार्टमेंट अप टू हायर सेकेंडरी लेवल पर्यंत एडीसी कंट्रोल Inani kau, Into finish up your state government, abo brand notification no deny kiye, tini brand abo just namesake notification khai mungsa implement kiya. Omhai board ta chini edisio chole ko, abon bai no tini chong andolon no nokhar ma kayo, chini rights chini odhikar no mannan bage, ebong chong onekta bill botibikha, jemon tao chong tre like ताऊ चुम बिल टीवी तो लैंड बिल रो जेटा चीनी ट्रेड लाइसेंस रो बांग चुम जे इम्प्लीमेंट खे अबनो प्रॉपर्ली चुम बुमानना नि दरकार अबो मान या बोयनो चुम डिप्राइविंग तो एडिसी शुरू स्टेट ऊपर डिपेंड मा तो किंतु जेटा चीनी सच्चा भावे चुम जदि ओरो काउडी काउ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि रेवेन्यू जदि 75% in total figure asuk ni 75% mai ka edisi trebu sabalomban kamu trebu strain baro kamu abon bai no chong bar state no position keto ebong discount agami dino guru khub mane andolon kotor ma khenai chong abo wan sogi to chini demand chini man thai chong no immediate rena ni tungtho abo chong state government no chong appeal keo request keo armi wan sok mokuri tomo chong Discount kotor ke आंदोलन करना ही है वन सुप्रीम हमें अंत किसा
bike rally ke kotor ke যতনা ফুংকাহাক তিনি চিনি আগিনি সিমিন সাকলাইজাক বাইক রেলি ম চিনি বাইক রেলি কাম পিস রেলি বহনি মানো जोंबो चिनि टाकारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंग कायसा जों सानप्रि बाट्टान बगैसे दिनै चिनि अ बाइक रेली जों साइमानो चिन टाकारजलाव कयदिन रमै किसा भायोलेन्स ओङै दङ अ भायोलेन्स न जों मनो सानामो जों दिनै अ बाइक रेली नि मेसेज अमन दिनै मेसेज दंनाय जे टाकारजलाव शान्ति न दंनाय अरनि बररक पिसफुल नायो कारण जों भायोलेन्स न हामजा गया तिप्रामो थारक जों सब समय बुबाग्रा नेतृत्वे जों सब समय पिस नायो शान्ति नायो अबनि बागन दिनै अ बाइक रेली नरक साइमाना दिनै चिनि बाइक रेली अ टाकारजला नर्थ टाकारजला स्कुलनि जिमिन अंखादै थांगै जों जम्पयजला ब्लक जमिनि थै जों थानाय आमनि परे बनकुमारी परे जों खुमतेया थानाय खुमतेन परे आयंग बिक्रमक जोंति हाबै चम्पनगरति फायै जों मनफरति फायै लास्ट मानकाथाबि चिनि खुमुलुंनि चिनि बास सेन्ट्रिगेट आरो चिनि आरो पाइथाक एन्डिं पइन्ट दंनाय चिनि अबनो जे दिनै जे जों चिनि दिनै थ्रुतैनो ग्रेटा तिप्रालेने बसुं मेसेज जों बरन थानि दंनाय पार्मानेन्ट सल्युशन बगै अ टाकाजन बररक ताबो जों थांचानि मारिवन दङ बुबाग्रान लगइन दङ अबनो चिनि दिनै न मेसेज सार दिनै बोसोराव बाइक रो बोसोर बरक गोबां दिनै चिनि थाउजेन्ड्स नि अबाब जों बाइक ति अंखारि दङ माखा लामाराव जइन खायनाय ताइ चिनि अम्मा बरताव फाइतो ताबो चिनि अलरेडी 1000 नि अबाब जों अलरेडी बाइक लिस्ट मानि पाइका ते गाडी उतङ लग्यो मन मार Kalau dia kena tiarang masih. जों बाइक नावलो Tongkosong tiprasa tongmaino, tongkosong tiprasa samaino, no kering hoyo tak kaide, no me buai tohlai, amano bat kaide, amano bagai kumano hajar kaide, no apa, no sabon.
जोङो बासा जोङो रेलि खाय पेमेन्ट बो आं बयनो खायदो हामियाफोर दिनै चिनि 12 ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सिनि ताकरजला नर्थ ताकरजला स्कुलनि चिमिन जों काहाम कोनि गेदारिं खाय नायथक खायो जों बागेलि खाय फायलेका बागेलि खाय फायो चिनि आगिन रुट मेप तो साजनो न बनकुमारी ति हाकिन फायो जम्बुजला बनकुमारी यांग फाय खुंतेया बिक्रमल समनगर मेन रोड कावैजों 140 फायो बिनोरो सेन्डिकेट फाय सफायका जोंरो लास्टलि कमप्लिटिं फायका ताई जों बलाय अमनो चिनि मेसेज दं आं काहिनो साका जे दिनैनि चिनि अ बागरेलि कुनु एजेन्डा क्वार्टर बहनिमान चिकन बहनिमान एरियाव शान्ति दंना नेबगो एरियाव किछु भाइलेन्स खायनो चेष्टा खाय दं जेता दुष्कृति हनिमान जेता समाजद्रोही हनिमान जों अमाय बर रक चिनि एरियाव हाबै माने तामिल सानाय बनो हर बाइक ती हाबो माने एकटा उसिंखो एकटा स्थिति तैरि खाय दं परिवेश नष्ट खाय दं अबरनि बिरुद्धे न दिनि अ जे बाइक रेली जे दिनि जे समावेश निमान कायसा आजे जोंमो दिनि दिब्रा मथानि वारियर्स रक द वान सक लाइक जों एरियाव कायसा पीसफुल कायसा जों बाइक रेली जों खायन आमबो दिनि अ बाइक रेली जों खायका अर फाय मानज खायका दिनि एरियानि लिडार दिनि Honorable MDC Borongman Ganesh Devarma, Chini or Takarjolani senior leader Borongman Arjun, the YTAP, Chini youth icon Hunimano, Chini Suros, Tai Chinoro, Paimanda Chini district secretary, Chini Hayung Devarma, the Omri district president, Omri Devarma, Omdikan Chini TW, YTF, Tipramot Hamili Wood, and Zoto Tino Lukurano Chinoro Panyanabo, Hakahamba Yafaro, the arms and Chini Lukuro, no Bohino, as a video his away, as a MLA his away and Monosanai, nor Kuno Atonko Taundi, Zino areas in Kahanotongo, Tipramotantongo, Tin Bobagan Logino, Tini Jagrata Tipraleni, Tini J one sok moon, Tini Tantani one sok moon, Abano Tini Chinoton, Tini Sasha Nuka. The sort of biting Huh? The sort of biting Tini and Cousin for biting her, Nuka, Kahankinos and discipline Babino, and Paisha like 1,000 above the biting. Asas hatung giri not be nyai. That's why the non Niwapuno by Lady Kuno am Haito Sunemon, Hatun to Tunka, Abato, Uglo, Tomero, Sapar Heka, and Guy Tufano, Hatuni Bisin Tifano, in warriors of Amur ready, Jetta Chuntini, just a question of peace or Bagal peaceful by Nanino, Kuno, with a Greek much in the amon tahin saka o 20 position একটা বাইক দিয়ে একটা বাহিনী দङ জায়গা ও বাহিনী রকনো বিয়াং থাং চুক্রুবরি নাই ইয়াঙ্গ চকনো অতি গুরিও এক দম্বই বসে থাঙ্গ টাকা লবসে থাঙ্গ খাই একটা এরিয়া ও একটা অঙ্ক খাই দङ যে আতঙ্ক কাছে সিট খাই দङ অবরণ সাউজে তিপ্রামথা করিখা এই মহারাজন দল করিখা অমতে খাই দङ কিন্তু ওয়ান সোজা অলরেডি ন বুয়া গরো সাকা যে চিন্তাই বেশি দিন নালিয়া চিনি যে টার্গেট Ini je greater Tipraland, ini je constitutional solution bagai, jadi kita movement kaya tanggung bos tanggo, or Takarjola am seni, borong ni kaya bhumika dorkar, ebang or bhumika sen kini nani bagai, or di sini wansol lagi, ambil.
গন্ডাছড়া আজকে আসা আমার দ্বিতীয়বার। প্রথম একবার এসেছি আমি লাস্ট 2 মান্থ ব্যাক। আমি যখন রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়ার পরে এবং মন্ত্রী পদে দায়িত্ব হওয়ার পরে আজকে দ্বিতীয়বার আমার ভিজিট। প্রথম ভিজিটে আমি এসডিএম সাহেবের অফিসে আসতে পারিনি। আজকে দ্বিতীয়বার ভিজিটে আমি ডিসাইড করেছি যে আমার সাব ডিভিশন গন্ডাছড়া এসডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করা এবং এই অফিস থেকে সাধারণ মানুষের কী সাহায্য বা মানুষ কীভাবে সাহায্য পেয়ে থাকে সেগুলি দেখার জন্য এসেছি। আজকে আমরা ডিসকাস করেছি এবং বেসিক্যালি আমাদের পুরো রিসেটেলমেন্ট যে কিছু না কিছু প্রবলেম রয়েছে লোকালিটি থেকে, এইগুলি যাতে আমরা তাদেরকে সমস্যার সমাধান করা যায় এইগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং তাদেরকে ডকুমেন্টারি প্রশাসনের মাধ্যমে কাগজপত্র দেওয়া এবং তাদের ডকুমেন্ট প্রোভাইড করা এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি। আমাদের পুরো রিসেটেলমেন্টে আমাদের প্রতিনিধি আছে এবং আমাদের এই জুরিডিকশন এরিয়ার মধ্যে আমাদের ল্যান্ড অ্যালটমেন্টগুলি দেখা এবং পাট্টা সাধারণ যারা নিডি ফ্যামিলি, যারা ল্যান্ডলেস হোমলেস রয়েছে বহু আমাদের এই এলাকা থেকে, তাদেরকেও আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নজর রাখা এবং পাট্টাগুলি দেওয়া, ল্যান্ড অ্যালটমেন্টগুলি দেওয়া এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি এবং আগামী দিনে আমাদের যত পারে তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা এবং পাট্টা, ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এইগুলি দেওয়া আমরা আলোচনা করেছি এবং আমাদের আধারগুলি বেসিক্যালি আমাদের সাধারণ মানুষ অনেক জায়গাতে গিয়ে অনেক কিছু প্রবলেমকে ফেস করতে হয় আধার কার্ড নিয়ে। আধার কার্ড এইগুলি আমাদের মোবাইল লিঙ্ক করা এবং আধার আবার রিভেরিফিকেশন করা বা অনেকে আধারের ডকুমেন্টের জন্য অনেক কিছু হ্যারাসমেন্ট হয়, সেইগুলি যাতে মানুষ যাতে প্রবলেমটা যাতে ফেস না হয় তার কারণে আমরা ডিসকাস করেছি। অন্তত এই গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন এরিয়া বা গন্ডাতুইশা সাব ডিভিশন এরিয়ার মধ্যে যত পারি আমাদের আধার লিঙ্ক বা আধারের সার্ভিস দেওয়ার জন্য, আধার কার্ডের সার্ভিস দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব সার্ভিস সেন্টার ইনক্রিজ করা এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি এবং প্রশাসনিক লেভেলে আমাদের বেসিক্যালি হেলথ ক্যাম্প এগুলি আমাদের খুব প্রয়োজন। এটা আমাদের বিগত দিনে আমরা যদি দেখি আমাদের সরকার আসার পরে প্রত্যেকটা বছরে দেখি এই গন্ডাছড়া বা গন্ডাতুইশা সাব ডিভিশন এরিয়া থেকে বহু মানুষ ম্যালেরিয়া রোগীতে আক্রান্ত হতো। তো এইগুলি এখন আমাদের ধীরে ধীরে কমছে। এগুলি যাতে আমাদের প্রশাসনিক মাধ্যমে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে হেলথ ক্যাম্পগুলি যাতে কন্টিনিউ থাকে এগুলি নজর রাখার জন্য এবং তাই আলোচনা করার জন্য আমি এসেছি আজকে আমাদের এই দ্বিতীয়বার গন্ডাছড়া ভিজিটে। স্যার আমার একটা পোস্ট এখানে স্যার শিবসেনিয়ান কাইপেন্সি আমি এখন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের অধিবেশনের নেতা মাননীয় বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়কে এই বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিশেষ করে যে বিলগুলো এসেছে, আগে এসেছিল এটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া সুব্রমণ্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ট্রেডিং লাইসেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল পাস অ্যামেন্ডমেন্ট রুল 2022। এখানে মোটামুটি ট্রেড আর্টিকেল নেম ট্রেড লাইসেন্স ফি। আমি কালকে দেখেছি আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্টের যে তাদের রেটগুলো, আমি শুধু অনুরোধ রাখবো যে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট তাদের সাথে রেটটা আমাদের সমন্বয় কীরকম আছে কিনা এটাই, কারণ অনেক বড়। আমি কালকে যেটা রাত্রে টেলিফোন করে আনার পরে দেখেছি বিরাট শুধু লিস্টের বান্ধা, এগুলা সমস্ত লিস্টগুলা আমাদের এখানে তোলা হয়েছে কিনা এটা একটা ফলো। আর একটা জিনিস যে ফিনান্সিয়াল মেমোরেন্ডামে এখানে কোনো এক্সপেন্ডিচারের কথা উল্লেখ, এখানে কি দেখছে দ্য বিল enacted and brought into force will not involve expenditure from the district fund থেকে administration related expenditure তো মিনিমাম লাগবে না।
আমরা যে এখানে যেটা মুভ এত মিনিমাম টাকা লাগবে, এটা আমাদের এটা হলো ওই বিলটা। এরপরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট 2022, এখানে আপনার ফার্স্ট পেজে যেটা ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে, ওইখানে আমার মনে হয় গ্রাম সভাটা উল্লেখ থাকা দরকার। কেননা রিলেটেড টু ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট, গ্রাম সভাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমাদের কাস্টমারি সিস্টেম, কাস্টমারি ল প্রভিশনটা জড়িত আছে। আমরা ভুলে যাই আমাদের জনজাতিদের অধিকার, সবচেয়ে পাওয়ারফুল অধিকার হচ্ছে সোশ্যাল কাস্টম, আমাদের কাস্টমারি সিস্টেম, ওইটাকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এখানে যদি গ্রাম সভাটা থাকে তাহলে পরে জো থাকবে। ইভেন দেখেন 3/8/2009 মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিউ দিল্লি থেকে একটা যেটা করছে ফরম্যাট বি করে ফরম্যাট আছে, গ্রাম সংসদই এনওসি দেবে যেখানে আছে, এত পাওয়ারফুল। তাহলে এখানে আমার মনে হয় এখানে এটা উল্লেখ থাকা দরকার। এরপরে দেখুন এখানে যেটা ফরেস্ট প্রডিউস যেটা, ওইখানে আমাদের যেটা ট্রেডিশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, এই শব্দটা একটা উল্লেখ থাকা দরকার। কেননা এটা যদি থাকে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, পরবর্তীতে আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি বলে এটার উপরে করতে পারে অনেক কিছু, কাজে এখানে এটা উল্লেখ থাকা দরকার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আরো একটা লিখছে, এটা পেজ নাম্বার 2-তে, যে ম্যাজিস্ট্রেট means a magistrate of the first class or second class and includes a magistrate of the third class. এখানে কি হয়, ম্যাজিস্ট্রেট কি, কোন ম্যাজিস্ট্রেট? আমি স্টেট গভর্নমেন্টের এটা কালকে একটু রাত্রে দেখেছি তাদের ফরেস্টের যেগুলা, এখানে থাকে কি কোন একজন হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার দিন ফরেস্টের ব্যাপারে, রেঞ্জার, এসডিএফও সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার, এই সমস্ত কাজে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট বলতে আমরা তো সাধারণত ওই কোর্টের বিচার টিচার করে না, এই ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে হয়। তাহলে এটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার, এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরই কোনো অফিসার এখানে তার ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার দিয়া এটা যোগ করবে, এটা আমি দেখছি স্টেট ফরেস্টের তাদের জোটে আছে। কাজে এইগুলো আমাদের বিশেষ করে দেখা দরকার, কারণ আমি যেটা বলেছি যে কাস্টমারি সিস্টেম এন্ড কাস্টমারি ল, আমরা অনেক সময় এটাকে অবহেলা করি। এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট, আমরা দেখেছি যে পেশা অ্যাক্ট, পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া, যেখানে 5th শিডিউল এরিয়াগুলোতে, কিন্তু হোয়ারেজ আমাদের 6th শিডিউল এরিয়া ত্রিপুরা ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994, সেই ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 হয়েছে, তারপরে হয়েছে 1996 হয়েছে পেশা অ্যাক্ট, পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া। ওরা যে ক্ষমতাটুকু দিয়েছে, কিন্তু আমাদের 6th শিডিউল এরিয়াতে ভিলেজ কমিটিতে কোনো কিছু নেই, যার কারণে কি হয়, ওদের জমাতিয়া সমাজ পরিষদের সাথে কথা হচ্ছিল, বলেন অন্যরা তো হয় নাই, আমাদেরটা অনুমোদিত, আমাদের জমাতিয়া কাস্টমারি ল, কিন্তু যেটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেটাই অনেক জায়গাতে শুনতে চাই না। কারণটা হচ্ছে এটা আমাদের অন্যরা থেকে আমাদের নিজেদের আগে সচেতন হওয়া দরকার, বিশেষ করে যারা শিক্ষিত সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, আমাদের জনজাতিদের মধ্যে, আমাদের তাদের আগেই এটা ওয়াকে হওয়া দরকার। যেমন আজকে আমাদের শিবসার খাইবেন বাবু খুব সুন্দর করেছে যে কেন মারামারি হবে, 6th শিডিউল মানে কি? 6th শিডিউল তার অর্থটাই হচ্ছে
আমার সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি সরকারকে এই প্রশাসনটাকে আমি পরিচালনা করব। আজকে আমার সমাজপতিরা নন পলিটিক্যাল, যে কোনো দলের হতে পারে, স্বাধীন সত্তা নিয়ে। এবং আজকে আমি জনপ্রতিনিধি হয় কেন, আমি যদি সামাজিকতাভাবে অন্যায় করি আমার সমাজ বিচার করার ক্ষমতা থাকবে, তো যে কেউ হোক। কাজে নিজের কাস্টমাইজ সিস্টেম এবং তার আইনকে আমরা যদি সম্মান না দেই, আমরা যদি গুরুত্ব না দেই, যারা ডাইরেক্টর, সেক্রেটারি, কমিশনার বিভিন্ন উচ্চ পদে রয়েছেন আমাদের জনজাতির মধ্যে, তারা যদি সম্মান না দেয় অন্যরা কেন সম্মান দেবে? কাজেই এই যে আমাদের যে অধিকারগুলো রয়েছে, আমি মনে করি আমরা এডিসি প্রশাসনের মধ্য থেকে সমাজপতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম স্তরে এই যে গ্রাম সভা, যে কথা বললাম, গ্রাম সভা করব, একটা গ্রাম লেভেলে একটা কমিটি করবে, তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি হয়তো ওরা জানে না। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? আমরা যদি এখানে ট্রেজারি ব্যাচ, অপোজিশন ব্যাচ না বলে আমরা যৌথভাবে এটাকে সচেতনতা করা, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, তাদের ক্ষমতা এবং কতটুকু আছে এটা আমরা প্রচার করা দরকার, এটা মনে করি। কাজেই কারণ রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে আমাদের অধিকার রয়েছে, রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যেও জনজাতিদের আমাদের অধিকার রয়েছে, এইগুলো নিয়ে আমাদের সচেতনতামূলক আমাদের সভা করা দরকার এইগুলোতে। কাজে আমি মনে করি এটা নিয়ে আরো কিছু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। এই কথাগুলো বিল নিয়ে মিজোরামকেও ফলো করা দরকার, কারণ বিশেষ করে শিক্ষিততা এসেছে মিজোরামের কারণে। মিজোরামে আপনার এখন পূর্ণ রাজ্য, তবু কিন্তু সমাজ ব্যবস্থাকে ওরা গুরুত্ব দেয়। কাজে ওইখানে তারা কি করে ফরেস্টের অধিকারটা ভোগ করছে সেটা আমাদের দেখা দরকার। কাজে আমি মনে করি এটা নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার আরো পরবর্তী সেশনে। এরপরে আছে একটা ওইখানে আমি যা দেখছি, যেখানে আছে ফিনান্সিয়াল মেমোরেন্ডাম, যেখানে ফিনান্সিয়াল যত লেখছে এখানে শুধু, তাহলে কি আমরা এই বিলটা ওইখানে উল্লেখ করা হয়েছে ফরেস্টের অফিসার নিয়োগ করে কোথায় লেখা আছে, তাহলে কি আমরা শুধু ফরেস্ট অফিসার নিয়োগ করার জন্যই এই বিলটা আমরা করছি? এখানে অনেক কিছু আছে, এক্সপেন্ডিচার তো আপনার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ভেরিয়াস স্কিম, নিউলি বিভিন্ন কিছু লঞ্চ করতে পারে স্কিমের ব্যাপারে, বিভিন্ন কিছু যে করতে পারে। কাজে এটা আরো কিছু করা দরকার এগুলো। এরপরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস রুল 2022। এখানে আপনার বিচার ব্যবস্থা হবে 3 স্তরে, ভিলেজ কাউন্সিল কোর্ট বা সাবঅর্ডিনেট কোর্ট এবং কাউন্সিল কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কোর্ট। এখানে আমি দেখেছি যে কালকে রাত্রেবেলা দেখছিলাম বিভিন্ন সমাজের যে কাস্টমারি লগুলো, এগুলাতে এই সবখানে ক্লিয়ার নেই যে আমরা ভিলেজ লেভেলে আমরা ওই সমাজ তৈরিদের কি বলবো, কোন সমাজ থেকে কি বলবো, এক একটা সমাজের থেকে আমরা কিভাবে কি বলবো ভিলেজ লেভেলে, এরপরে তার উপরে ওই রিজিওনাল লেভেলে আমরা কি বলবো বা এর উপরে আমরা কি বলবো, এটা ডিটেলস নেই। তাছাড়া আমি এখানে দেখেছি যেটা জমাদিয়াদের অ্যাপ্রুভ করা, এখানে সুন্দরভাবে দিয়েছে তারা। আমার প্রথমেই কাজে এগুলাও, কারণ একটা জিনিস আমরা যে গত সেশনে কাস্টমারি ল উপরে যতটা বিল এসেছিল আমরা সবটাই ট্রেজারি বেঞ্চ হোক, অপোজিশন বেঞ্চ হোক, সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আমরা পাস করে দিয়েছি।
কিন্তু একটা কথা ছিল, আমি সেদিন বলেছিলাম, সাহিত্যের ভাষা একটা, আইনের পরিভাষা আরো একটা। কেউ সবাই সাহিত্যের ভাষা নিয়ে লিখতে পারবে না, সাহিত্যিক হতে পারবে না। আইনের ভাষাও সেটা আলাদা। যারা আইনের সাথে জড়িত তাদের আইনের ভাষাটা লিখবে। কাজে আমার সমাজপতিরা তাদের যে চিরাচরিত নিয়ম সেটা ওনারা লেখে। এখন আইনের পরিভাষায় কি হবে, তার জন্য আমি সেদিন অনুরোধ করছিলাম যে আমরা এটারে পাস করাবো, কিন্তু এটারে আইনের পরিভাষায় কি হবে তাদের যেগুলো, এটা একটু ঠিক করে দেওয়ার জন্য সেটা আমাদের কাউন্সিলের তরফ থেকে যাতে সেটা করা হয়, এগুলা দরকার ছিল। কাজেই এখানে যেমন এখানে জমাতেরা কনস্টিটিউশন অফ হদা তারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। দ্য জমাতে হদা is a three-tier social body consisting of a হদা একটা অ্যাটাচ, তারপরে ময়া, তারপরে ভিলেজ লেভেলে সুন্দরভাবে ওরা দিয়েছে। এরপরে আপনার ত্রিপুরী সম্প্রদায়, কারণ আমার মনে হয় এটা প্রথমেই, আমি এটাতে যাওয়ার আগে যেহেতু বিচার ব্যবস্থা আমার সামাজিক কর্তব্য, প্রথমে এটা আসা দরকার, কিন্তু অনেক বাকি যেগুলো আছে এগুলো নেই। এই যে থায়ার অফ কোর্ট, ত্রিপুরীরাও খুব সুন্দরভাবে দিচ্ছে এগুলা। কাজে অন্যগুলোও এগুলা কিছু হওয়া দরকার এগুলাতে। কাজে আমি একটা প্রস্তাব রাখবো এই বিষয়ে, মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব আপনার মাধ্যমে এই হাউস, আমরা যদি কাউন্সিলের তরফ থেকে সমস্ত সমাজপতিদের আপনারা ডাকুন, প্রশাসনের তরফ থেকে সিএম সাহেব আছেন, তাদের দেখে এগুলা কিছু ক্লিয়ার করা, যে গ্রাম স্তরে, অঞ্চল স্তরে এবং রাজ্য স্তরে কি করা হবে এগুলো। তাছাড়া আরো কতগুলো দেখছি যে আমাদের স্টেট এবং অ্যাডিসি প্রশাসনিকগতভাবে আমাদের আরো সংযোগ থাকা দরকার, বিশেষ করে আইনের ব্যাপার নিয়ে। কারণ অনেকটা বিল ফেরত এসেছে, যে ওরা লিখেছে যে অ্যাডিসি এরিয়া এবং অ্যাডিসির বাইরে, এই কথাটা উল্লেখ করায় অনেকটা বিল এখানে ফেরত কথা দিয়েছে। কিন্তু আমি এখানে দেখছি মিজোরামের কথাই দেখি, মিজোরামে অলরেডি এটা অনুমোদিত চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে। ওরা কি লিখেছে, এই আইন বিশেষভাবে চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের সমগ্র এলাকাতে প্রযোজ্য হবে এবং এই এলাকা যে কোনো জন, যে জাতি বা ধর্মের হোক না কেন, আর সে যে কোনো স্থানীয় আদিবাসী হোক না কেন, এই এলাকার মধ্যে সংঘটিত যে কোনো মামলা, মকদ্দমা বা দুর্ঘটনায় জড়িত হলে তার উপরেও এই আইন প্রযোজ্য হবে এবং মিজোরামের অন্য সব চাকমা এলাকাতেও এই আইন প্রযোজ্য হবে। মিজোরামের অন্য সব এলাকাতে, কাউন্সিলের বাইরে ঠিক তদ্রুপ ভাবে এটা অনুমোদিত জমাটিয়া কাস্টমারি ল আমাদের ত্রিপুরারই ওইখানে আছে। এই আইন সমস্ত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদে স্থায়ী বসবাসকারী জমাতিয়া সম্প্রদায় এবং তার বাইরে, অ্যাডিসির বাইরে বসবাসকারী জমাতিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাহলে এটা যদি আমার অনুমোদন লাভ করতে পারে, বাকিরা কেন লাভ করবে না? জিয়াংদের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন এসেছে, বাকিরা কেন হবে না? এটা তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, এটা না হয় মিজোরামের বলছি, এটা তো আমার ত্রিপুরা, তাহলে এটা কেন হবে? কাজেই আমি যাচ্ছি আসামের বিভিন্ন ল কলেজগুলোতে, ওইখানে ল স্টুডেন্টরা বলে আরে ওইখানে তো কাস্টমারি ল করতে হয়, বিভিন্ন কাস্টমারি ল কোন সমাজের কি আছে কাস্টমারি করতে হয়, কিন্তু যাই না ত্রিপুরাতে কি হয়। কাজেই এর জন্য আমি প্রথমে বলেছি, আগে আমরা হাই লেভেল অফিসিয়াল যারা আছে
তাদের মধ্যে এটা আন্তরিকতা আসতে হবে, তারপরে কি আমরা সাকসেস হবো। কাজে আমি অনুরোধ রাখবো এই কারণে, যেহেতু আমি বারবার আগে থেকে আমি বলেছি যে আপনারা আমাকে শুধু বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করবেন না, জনজাতি সম্পর্কিত তার সামাজিক রীতি নিয়ম এগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের অধিকার একমাত্র ইস্টাবলিশ করা সম্ভব। এটা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে কোনোদিন জনজাতিদের অধিকার ইস্টাবলিশ করা সম্ভব হবে না। যার কারণে আমি অনুরোধ রাখবো, আবার অনুরোধ করছি, আপনারা যদি দেখেন যে সমাজপতিরাও থাকবে বলে আপনিও থাকুন, আমি অবশ্যই থাকবো, এবং এই যেগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলা দরকার এই বিলগুলো নিয়ে। কারণ একবার যখন আইন হয়ে যাবে পরবর্তীতে এটা সংশোধন করতে অনেক কষ্ট হয়। কাজে যাই হোক, এরপরেও রয়েছে আমার শিবসেন খাইফুন বাবু বলেছেন যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও, যে আমাদের এক দুটি মেম্বার শ্রদ্ধেয় কমল বাবু বলেছেন, উনিও বলেছেন অনেকে এখানে ক্লেম করেন না বা দাবি করেন না, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে না কি করতে হবে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, যাতে কোনো প্রতিনিধি নেই আমাদের এই কাউন্সিলের মধ্যে। কাজে আমি মনে করি যে এই সমস্ত ছোট ছোট সম্প্রদায়, তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই, তাদের কথা কে বলবে। কাজে আমরা সাব জোনাল লেভেলে, জোনাল লেভেলে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারি আমরা প্রশাসন দিয়ে। আমি ওদিন গেছিলাম যে তারা শাহবাগানে ডেকেছিল, বয়েস বীর, মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল, তারা কোথায় যাবে, কি করতে হবে তারা নিজেরাই যায় না। সবচেয়ে অবাক লাগে, যে কোনো সাইড থেকে হোক আমরা তাদেরকে পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী হিসাবে বলি, লেবার হিসাবে, শ্রম শ্রমিক হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি, একটা জাতি, একটা সম্প্রদায় হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি না। পরিচয়টা তারা শ্রম শ্রমিক। সাঁওতাল হলে একটা ট্রাইব, তো একটা জাতি, মুন্ডা, ওরাং একটা ট্রাইব, একটা জাতি। একটা জাতি যদি হয় তার কি থাকতে হবে, তার ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে হবে, ভাষা থাকতে হবে, মাতৃভাষা থাকতে হবে, তার কালচার থাকতে হবে, তার ট্রেডিশন থাকতে হবে, তার সোশ্যাল কাস্টম থাকবে। কিন্তু আজকে তাদের জন্য কিছুই নেই। আমরা শুধু কি বলি, শ্রমিক, চিল লেবার। কাজেই তাদের সম্পর্কে এবং যে আরো হারাম সম্প্রদায়ের যে ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলো ব্যাপারেও যেটা কথা উঠেছে, তাদের জন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজে আমি অনুরোধ করব, আমরা যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল লাইনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আসে, কিন্তু এই যে তাদের ভাষা, তাদের কৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সমাজ ব্যবস্থা, এগুলো যদি আমরা সচেতন না, তাহলে তো সেটা হারিয়ে যাবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি জানেন আমরাও স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এই জনজাতির অধিকার নিয়ে আমরাও আন্দোলন করেছি। মনে কত ব্যাপার ছিল, আমাদের অধিকার কিভাবে ফিরে পাবো, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ট্রেডিশন, আমার কালচার কিভাবে রক্ষা করবো, এখন আমরাও আন্দোলন করেছিলাম, আপনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাজে সেই হিসাবে তাদের জন্য কেন, অথচ আমরা এই কথা ভুলে যাই যে এখন দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে, রাষ্ট্রপতিকে সাঁওতাল, আমাদের দেশের ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টারকে মুন্ডা, ন্যাশনাল শিডিউল ট্রাইব কমিশনের চেয়ারম্যানকে সাঁওতাল। আমরা এখানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে, বিধানসভা থেকে আরম্ভ করে আজকে আমরা জনপ্রতিনিধি আছে, আমাদের তো খবর নেওয়া দরকার তাদের। তারা জানবে না কি করে তাদের এগুলো আদায় করতে হয়, আমরাই এখনো জানি না। আমাদের মধ্যে শুধু নাটকবাজি হয়, রাজনীতির বক্তব্য দিতে পারি, হয়তো পয়েন্ট আমরা ডিসকাশন কেন করতে পারি না, অধিকারের ব্যাপারে কেন পারি না। আমাদের আরো 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 অধিকভাবে পড়াশোনা করতে হবে। এর জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবো, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে শুধু ইংরেজিতে বিভিন্ন বিলগুলো আছে, এটা যাহাতে ইংরেজির সাথে সাথে
খবরক এবং বাংলাও যাতে হয়, খবরক এবং বাংলাতেও যাতে হয়, যাতে আরো সহজভাবে বোঝার সুবিধা হয়। একটাই জিনিস, অধিকার তো এমনি আসবে না, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, পড়াশোনা করা দরকার। পড়াশোনা যদি আমি না করতে তাহলে আমার অধিকারটা কিভাবে আমি স্টাবলিশ করবো? আর ওরা তো কিছুই জানে না। তাদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। যেমন গতকালকে ওই রাজলঙ্কার বলছিল, আরে কাকু আমরা তো কেউ না ঠিক হইব, আমরা তো জমা দিছে, পরে দিয়ে কামড়বাবু কইলে হ সামনের বার উঠবে, এটা রয়েছে প্রসেসে আছে। কিন্তু ঠিকই তাদেরকে আমাদেরও ফিল আছে, রাজ্যের মধ্যে সমগ্র জনজাতির আমরা সংখ্যালঘু, যার কারণে আমাদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে, এটা আমরা ফিল করি না, যে দল করি না কেন। তাহলে তাদেরও তো একটা হবে, আমাদের জন্য কেউ বলার নেই, মনে আসবে না। কাজে যাই হোক, আমি দীর্ঘায়িত করবো না, আরো অনেকে আছেন, আমি শুধু অনুরোধ করব এগুলো তাদের পাশে দাঁড়ান। সমস্ত সমাজপতিদেরকে দেখে আমরা এই তোমার এটা হয়েছে না, এই হয়েছে না, এগুলো না। তারাই কিন্তু টিকে রয়েছে স্যার, চেয়ারম্যান স্যার। সমাজ ব্যবস্থা, ল্যাঙ্গুয়েজ যারা বুঝে না বলছে, আমরা গ্রাম স্তরে যারা সমাজপতি রয়েছেন, তারাই কিন্তু আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার কালচার সমস্ত কিছু ওরাই ধরে রেখেছে, আমরা নয়। বলুন তো, কোন একজন শিক্ষিত আমাদের মতো জনপ্রতিনিধি ফিউর কেউ খবর বলতে পারে? বলুক একজন চাকমা বলতে পারবে, বলুক একজন রিয়া বলতে পারবে। কাজে যাই হোক, মাননীয় সদস্য এবং সদস্যবৃন্দদের আমি অবগতি জানাচ্ছি, माननीय सदस्यरा আপনারা সুনির্দিষ্ট दिनैनि फिल्डसार काइसि दानि सिनि एक्जिक्युटिभ कमिटिनि काउन्सिल अधिवेशन सालसानि बागै सिनि अनारेबल चेयारमेन साहेब जोंनो रिंमानि दिनै जों काइब्रै दिनै तो क्वेश्चन एन्ड आन्सार आवर बंखा आबार बिसिङाव काइब्रै इम्पर्टेन्ट कासाम काइथाम काताल काइसा दिनै इन्ट्रोड्यूस खाइजाक फिरका आबार बिसिङाव जों काइसा बिल पास खाइका अब बिल पास खाइमानि बिल लंका फरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बिल 2022 आपनो जों दिनै जत बाय समर्थन खाइए आबानो पास खाइरेका के और लाइसेंस एंड निनि ट्रेड एंड लाइसेंस बिल बतंगमानि जों आबो दिनै पास खाइलिया के चिनि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तंगमानि आबो बाहिनो दिनै जों डिस्कशन खाइलेगा ता कैसा तंगमानि फरेस्ट land use and land allotment and land use bill tongmani abo sung pass khelia haine अधिवेशन sungtai babo kok salene ni tongko kok salai abono pass khe tabo bill pass khamani chungobo rajyapalni thani rohornai rajyapalni thani rohorke boro esen rohor kakese chinabo bill ek akare poriণত honai किंतु जों आगे रग जे जों फाइमानि परे जे बिल रग हमानि ताबो खाना काइसापन जनो एसन रियाको काइसापन एक बर आबनो तिसे विधानसभा तिसाया राज्यपाल एसन रिया आबनो बगनि जों बेले खादु लाइजा जों बिल नामै रहरे कन्टिन्यू कास्टमारी बिल जतन से इम्पोर्टेन्ट चिनि जों जत हदानि कास्टमारी बिल रग रि रहर का पास खायो जागा ताव खाना आबरो पास खे रहयाको एक्सेप्ट जमातियानि कैसे पास का तैरौ के पास या आबन बगिनि जों चिनि विरोधी दल रंगबो जों गबखा न वाहिनि जों बाय तंगदि पालखे आ बिल रंग थाकबो जे पास खे तुबुइ चिनि एडिसिनि हामप्लेनि बागै जों सावमा खायलायनाय एकुस्ता एनै साव एकुस्ता किन्तु आं सिमान मतम गाय जों एकैनो हालाम 12 halam kau 12 halam ni bisingo sorai maya kho khoknu maya kho morsphang maya kho gai ni bong maya kho saimar maya kho morsphang maya kho gai egoino brau tamale khaikha brau no bo jeng sengthai kalayo किंतु
ani motobo jure to klaimaya কিন্তু ও হাউস যত জাতি 12 হালান অর চিনি লিস্ট দংনা নাংমানি আবত আং ওয়াইসাফান মানজাখ কিন্তু আর কাইসা আংখা হালা ইন টোটাল হালাম সুইখা অনেক জাতি কামাই তংখ লামরং তংখ কত জাতি চিনি হালাম 12 হালাম 12 সিমিয়া 16 হালাম তং চিনি হাইনে আং অর উল্লেখ খায় ব্রাউন ভাইকে তাবুক বরাবাই যোগাযোগ অমলাইনাই থাংলাইনাই বুটিলাইনাই নিনি পরবংত आंसे कक्तरै सामानिया महाराष्ट्र रग तलांग बोंग्रक बायत मालाया ख साइमारक तो मालाया ख ताई कुनु जा किछु फराव तंक आइनै आं आरो उल्लेख खाइमाने ननो सन्माने हामबाय चेयारमेन बो मोर्चा फां साखाचे बं खुकनु दाग साइमा रांकाय थांगाचे ब्रनि बक साइ दङ हालामो दैबो दङ अबाहाय आबार अखनिके कसे तारमाने क्लां से आबो क्लां जों जेमन रियांगो दङ 13 टा क्लां कलय दङ 7 टा क्लां हालामो बहायनो अबाहाय गोबां क्लां दङ चिकन चिकन एके आबरक ताबखानो आलादा भाबे बरकनि जेमन हालाम कमिउनिटि जोंबो कलय तैबो पिनि बा हालाम कमिउनिटि किन्तु हालाम कमिउनिटि बाय रेस्ट अफ हालाम कमिउनिटि बाय कलय रनि रीति आलादा रुपिनि रनि रीति आलादा फले बरने आलादा একটা সমাজ ব্যবস্থা থাকা কিন্তু যে দাব সাংগাচে ফুকনুর একই সেম সোশ্যাল স্ট্রাকচার সেম बरकनि समाज व्यवस्था चिकन चिकन किन्तु आसुक रैखा ताबो एके बरक जतन हालाम सयो बरक जतन हालाम सिमानि बागे ओ हालाम रकनो जों ताबो बरकनो रि दङ जतन दाम हइकेबो टाइटल सेया बरक साखाचे थांगाचे नबिन निकेबो सिलिया जतन हालाम हामबाय सबदा सिनि MDC शिवसेनलियां काइपेंनि गरम गोनां MDC नि सुंगु কোন কোন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রধান সমাজপতিদেরকে কত টাকা সামাজিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে তাবুক এ পর্যন্ত ত্রিপুরামধ্যা এডিসিতে আসার পর আমরা যখন সমাজপতিদের বাতা প্রকল্প চালু করি আর এখন পর্যন্ত 21 জনকে আমরা বাতা প্রদান করছি মাসে 5000 করে অর্থাৎ আমরা মাসে 21 জনের জন্য 1,05,000 টাকা আমাদের খরচা আছে তাতে যারা 21 সমাজপতি বাতা পাচ্ছেন এর মধ্যে আছেন ত্রিপুরা কমিউনিটি নারায়ণ জমতিয়া কমিউনিটির হদাওকরা কলয়ের রায় উচয়ের শেরপা করবংয়ের রায় কাইপেংয়ের রায় গারু রুপিনি মোরাসিং রাংখল দারলং রুখুম রাংলং বংশের চাকমা মগ নোয়াতিয়া চড়াই রিয়াং এবং ত্রিপুরা কমিউনিটি দ্বিতীয় প্রশ্ন আর কোন কোন সম্প্রদায় এখনো বাতা প্রদান করা হয়নি কোন কোন সম্প্রদায়কে বাতা প্রদান করা হয়নি লেপচা এইসব আরো যেটা আছে আমাদের নোটিফিকেশনে স্টেট গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশনে এগুলো এখনো আমাদের কাছে এসে ক্লেম করেনি যে আমাদের সমাজ আছে অনেকটাই সমাজ ছিল আমাদের সময় কিন্তু এটা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এখনো আমাদের কাছে আমাদের সমাজপতি আছে বলে ক্লেম করেনি যতটাই ছিল যতটাই আমরা এখন ফুলফিল করতে পেরেছি 21 জন মানে 21 সমাজকে আমরা বাতা প্রদান করতে পেরেছি ধন্যবাদ
angkaya bohai tai singje kok salmani je mon bisa tiap kainai joto hoda nini rai tai ja kisu tong aboromno power na angka khai jeng এডিসি সিস্টেম বহন না খাই নাই বলে রাজ্য সরকার তো যত রকম জন্য খান জন্য মিটিং ডাকা আমসে যত যে হালাম রং তালাঙ্গ কিন্তু আনি মতো এডিসি হইতে বলছেন ব্রাহ্ম কবগৈ আলোচনা খাইনানি বাগৈ যত রকম ও চিনি এডিসি ন ভাই খাইনানি বাগৈ আবো আলোচনা খাইমানো এডিসি পক্ষ থেকে যত সুযোগ সুবিধা তামা খাইনাই খাইমান মাইয়া আবো जों আতুলাইনান নাঙাও তাই গাইসা বিশেষ আং সানা মুতুং মানে जों তো একদিকে তাবক এডিসি হইতে जों ইএম সিএম চেয়ারম্যান মেম্বার যত চংজাগাই দङ जों से जबर अबनि बागै तिनि एडिसिनि बागै रक्षा खाइनानि बागै जों से बेलाय फान मारना नंनायले कायाबो तिनि जा समाजपति रंगाखाय आगेनि जे राजतंत्रनि আমলनि हाय अंगलियाबले ताबक तो गणतंत्र ओ गणतंत्र माध्यमे जों जत किछु हायफानो सानामै मानो जों अबनो सानामनानि बागै जों सेस्थास थांया जारा बुट बतलायनाय र जार जेमने से जों बिरोधी हाय आं नुजाबाय दङ तिनि से आं कक सावो निनि बसकाङो ताय आगेले आं कक सानन समुतुंया भाइके के प्रतिबाद लाय माने हामजा ताया कक सालाय माने आबनि बागेले जों एडिसि कोनो दिन हामै माइया सनाबै मंगला একদিকে আং তাইগো সানা মুজুঙাव স্বামী স্ত্রী নিনি বरै বাই আকো বাই সংসাर खालायना दोनगाखाय निनि बरै बाय हामलायना नाङानो बुजिलायना नाङानो बो बरै फाइटिं जों बुजिना नाङानो आबो हायदा जों बिरोदिनि बिसिंगो खायसा कक साननानै दंले गायजों सवालायो मुलायो कक संगै माइया आचार विचार अंगै माइया तिनि एडिसि न तिनि एरिया न ताम खालाय माननाय आगामी तो जों ताइगो बुट बचाना खो माखलायना खो गाय एकटा आं आलोचनार माध्यमे ओ पवित्र हाउस नों बिरोधी फानंदि रुलिं फानंदि तिनि हामनानि बागै तिनि मानथायनि बागै जों एकत्र अंना नांनायले आइले आं आवेदन खायो निनि हाइकिं आं खुलुमा जानगै आनि जे आवेदन न अरण्য पाइथा खुलुमका অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি আমাদের একটি মাত্র বক্তব্য যা খুব স্পন্দনশীল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি যা আমাদের রাজ্যের বিশাল বেকার বাহিনী ছেলে মেয়ে যাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং একটা চঞ্চলতার ভাব এতে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে তা প্রকাশিত হতেও আরম্ভ করেছে আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা সরকার ভ্যাকেন্ট শূন্য পদে নিয়োগ করবার জন্য একটা বোর্ড তৈরি করেছে সেই বোর্ডের নাম হচ্ছে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা জেআরবিটি এই জেআরবিটি বহুল প্রচারিত এই জেআরবিটি ওরা কি কথা ছিল সেটা আমি বলবো প্রথম এটা জেআরবিটি যা করেছে সেটা বলছি 27 নভেম্বর 2020 একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলো টু অল ইন্ডিয়ান সিটিজেন খেয়াল করবেন
ওরা বলেছে টু অল ইন্ডিয়ান সিটিজেন, যারা এলিজিবল তারা দরখাস্ত করতে পারে 1500 এলডিসি পোস্টের জন্য, গ্রুপ সি পোস্টের জন্য। এবং অ্যাপ্লিকেশান হবে কি, এত জরুরি সরকারের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে, কোনো কাগজ টাগজ ওরা দেখতে পারবে না বলেছে পরিষ্কার অ্যাডের মধ্যে, আপনারা এটা দেখে থাকবেন যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে, তার মানে ভেরি প্রম্পটলি হবে। 2020-এর 27 নভেম্বর এই জেআরবিটি প্রায় আবার দেখুন 12ই মার্চ 2021, তার মানে 5 মাস পরে আরেকটা অ্যাড দিল। অ্যাড দিয়ে বলল আগের যে 1500 পোস্ট আছে তার সঙ্গে আরও 910টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়েছে, তার মানে 2410 গ্রুপ সি পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়েছে। তার জন্য তোমরা আগে যারা দরখাস্ত করেছ শর্টে করার জন্য এখন তাদের দরখাস্ত করতে হবে না, বাকি যারা দরখাস্ত করতে পারেনি তোমরা দরখাস্ত করো, সবগুলো হবে অনলাইন। ক্যাটাগরি তারা ঠিক করে দিয়েছে কোন কোন ক্যাটাগরিতে এই ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এলডিসি 1500, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সেপ্ট টিএএফএস গ্রেড 3 পোস্ট 22টা, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিএএফএস গ্রেড 3 443টা, জুনিয়র অপারেটর 200 পাম্প অপারেটর 236টা, জুনিয়র মাল্টি টাস্কিং অপারেটর আনকমন 209টা। এ হলো 2410টা। তারা 5টা ক্রাইটেরিয়া এই যে এতে কোন কোন এতে নেবে ওটা ভাগ করে দিল। আচ্ছা, এই জিআরবিটির কাজ কি? জিআরবিটি তো চাকরি করবে না, চাকরি দিতে পারবে না, তারা পরীক্ষা নেবে ক্যান্ডিডেটের, এলিজিবল ক্যান্ডিডেট যারা যারা দরখাস্ত করবে তাদের মধ্যে থেকে তারা পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষা নিয়েছে 170 নম্বর পরীক্ষা নিয়েছে রিটেন টেস্ট, 30 নম্বর পরীক্ষা নিয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এ নিয়ে তারা পরীক্ষা নিয়েছে। পরীক্ষা নেওয়ার পরে 3 বছর পরে 13/10/2023 তারা 1980টা ছেলে বা মেয়েকে বলেছে তোমরা এলিজিবল ক্যান্ডিডেট, তাদের নাম প্রকাশ করলো 1980টা। তাদের ঘোষিত 430টা পোস্টের জন্য তারা বলল সুইটেবল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়নি। এখানে আমাদের বক্তব্য, এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হাস্যকর ব্যাপার যে যেই ত্রিপুরাতে মাস্টার ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত, ইভেন কি পিএইচডি, এমটেক, এমবিবিএস এর নিচে মাধ্যমিক পর্যন্ত বেকার ছেলে মেয়ে আছে, সেই রাজ্যে এই যে 5টা পোস্টের কথা বললাম তাদের মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশনের মিনিমাম এলিজিবিলিটি হচ্ছে মাধ্যমিক ওর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামে পাস করতে হবে। এই লোক নাকি পাওয়া যায়নি, সুইটেবল ক্যান্ডিডেট। হোয়াট ডাজ ইট মিন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট বলতে কি বুঝাতে চান ওরা, এটা বুঝতে পারছি না আমরা। এটা ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে 1980টা কাদের নাম ঠিক করলো 430টা পোস্টকে, এটা অবিশ্বাস্য। এবং ওইখানে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে কি, এবং ছেলেদের সন্দেহ হচ্ছে যে নামগুলো প্রকাশ করেছে 1980টা নাম, তাদের কোনো অ্যাড্রেস নেই, নাম এবং সারনেম টাইটেল দিয়ে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ত্রিপুরার বাইরের ছেলে মেয়েও এই 1980টার মধ্যে থাকতে পারে। কেন? আমি আবার বলছি, তাদের অ্যাডের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে, আমি লাইনটা আপনাদের পড়ে দিই। SC/ST candidate for other states
যদি ডোমিসাইল ত্রিপুরা হতো, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ত্রিপুরা হতো, তাহলে অ্যাডের মধ্যে তাহলে এই কথাটা লেখার কোনো প্রয়োজন থাকতো না। লিখেছে SC/ST ক্যান্ডিডেট ফর আদার স্টেট নট রিকগনাইজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শুড অ্যাপ্লাই ফর আনরিজার্ভ ভ্যাকেন্সি অ্যাজ জেনারেল ক্যান্ডিডেট। তার মানে হচ্ছে এই যে 1980টার মধ্যেও ত্রিপুরার বাইরের লোক থেকে থাকতে পারে, এবং যা হওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি। আমরা মনে করি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি জয়েন্ট যে JRBTকে বলুন পুরো নামের তালিকা প্রকাশ করুক, ঠিকানা তাদের দিতে হবে। কারণ আমরা চাই যেই স্ট্যান্ডার্ডের লোক তারা নেবেন বলেছেন, এই স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ত্রিপুরায় সাফিসিয়েন্ট নয়, লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে। এখানে বাইরের থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নাই। এই গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পোস্টে আমরা CPIM মনে করি আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য পোস্টের জন্য এলিজিবল, কিন্তু এখানে বাইরের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। কাজেই এদের এটা PRTC, এবং যখন আমি বলছি PRTCর কথা, আপনাদের কোনো কোনো কাগজে উঠেছে PRTCও নাকি নকল হচ্ছে, পয়সা দিয়ে কেনা যাচ্ছে। ভোটার লিস্ট ত্রিপুরার 60টা বিধানসভা কেন্দ্রের যে কোনো কেন্দ্রের নামেই তার নাম থাকুক, যেহেতু তার বয়স 18-র উপরে, ভোটার লিস্টে তার নাম থাকার কথা, তার অভিভাবকের নাম থাকার কথা। যদি ভোটার লিস্টের নাম সহ পাবলিশ করুক, PRTCর সঙ্গে এটা মাস্ট করতে হবে, অবশ্যম্ভাবী করতে হবে। এটা না করলে পরে ডোমিসাইল ত্রিপুরা ফলস সার্টিফিকেটও দিতে পারে। কাজেই এটা করতে হবে। এটা না করলে পরে মানুষ প্রতারিত হবে, মানুষের মধ্যে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে, অবিশ্বাসে বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। 3 হচ্ছে যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে, ওরা বলেছে LDC 1500 পোস্ট, আমি যে বললাম আগে, যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে, এই ভ্যাকেন্ট পোস্টের মধ্যে ST/SC, তারপরে আপনার যে OBC না, ST/SC, তারপরে অন্য যেই রিজার্ভেশন আমাদের আছে, PWD, তারপরে আছে আপনার এক্স সার্ভিসম্যান। আমাদের এখানে রিজার্ভেশন আছে ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের পলিসির মধ্যে, রিজার্ভেশন পলিসির মধ্যে ST/SC, PWD, এক্স সার্ভিসম্যান, ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ পারসন যারা PWD বলে গভর্নমেন্টের ভাষায়। তো এই পোস্টগুলো এটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। এই যখন অ্যাড দেয়, অ্যাডের মধ্যে কিচ্ছু নেই। এখানে ওই যে আগে বললাম বিহারের যিনি ST, এখানে ST নাও হতে পারে, বিহারের যিনি SC, এখানে SC নাও হতে পারে। এইভাবে এই পোস্টগুলো যাদের জন্য সংরক্ষিত, যে পোস্টটা, সেই সংরক্ষিত পোস্টটাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিয়োগ হোক, এটাই আমরা চাই। কাজেই এখানে এই রিজার্ভেশনটা ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখা দরকার, রিজার্ভেশন ক্যাটাগরিটা ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখা দরকার। আমরা কেন কথাগুলো বলছি? আমরা বলছি আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা যত দ্রুত চাকরি পাক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় JRBT যা করলো 1980টা পদের জন্য 3 বছর তারা পরীক্ষা নিয়ে বসে থাকলো, অনলাইন পরীক্ষা নিয়ে। এতে করে সন্দেহের তীর আরও বেড়েছে, এবং নতুন নতুন প্রশ্ন এসছে যে আমাদের রাজ্যে বাইরের থেকে লোককে বিভিন্নখানে, বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে ঢুকানো হচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে না চাকরি। কাজে এই রাস্তা বন্ধ করতে হবে, 2 নম্বরই রাস্তা, এই রাস্তা বন্ধ করতে হবে। এরা বিরাট প্রত্যাশা আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। আপনারা জানেন যে নির্বাচনের আগে ভীষণ ডকুমেন্ট বলা হয়েছিল 50,000 চাকরির পদ খালি আছে, প্রথম বছরই নিয়োগ করা হবে। আর এখন এটা হচ্ছে 6th ইয়ার, 6ষ্ঠ বছর। 6ষ্ঠ বছরে গিয়ে দেখলাম
তারা 1980টা এলিজিবল ক্যান্ডিডেট এখনো অফার পায়নি। এলিজিবল ক্যান্ডিডেটরা তাদের কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে যাবে, কাগজপত্র পরীক্ষা করবে, তারপরে তারা অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে ওই দপ্তরের মধ্যে। কাজেই এখনো অনেক দেরি, এখনো এই 7 বছর পরেও এখনো এই যে বিরাট প্রত্যাশা, এর বাইরে এই যে 50,000 চাকরির পদ, আমরা সকলেই জানি যে আমাদের স্কুলগুলোতে অসংখ্য শিক্ষকের পদ খালি পড়ে রয়েছে, যা রাজ্য সরকার এক্ষুনি নিতে পারে। তারা যেই পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ নিক, যেভাবেই নিক না কেন, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা, এটাই আমরা চাই। কিন্তু ওখানে কোনো ইন্টারভিউ হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আমি ভীষণ ডকুমেন্টের থেকেই বলছি যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 10,323 নতুন করে বেকার হয়েছে। তার মানে বিরাট সংখ্যক বেকার বাহিনী একদিকে যেমন আছে, অসংখ্য শিক্ষক এবং অশিক্ষক পদে শূন্য পদ আছে। আমরা অতি দ্রুত এই শূন্য পদগুলো যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে ত্রিপুরার ছেলেমেয়ে, ডোমেসাইল ত্রিপুরা, এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি হোক, এটাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে এবং ত্রিপুরার নাগরিকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের দাবি। মানিকবাবু, আলোচনা তো মোটামুটি সবটা শুনলেন। মূল বিষয়টা যেটা, এমনিতেই আমাদের রাজ্যে প্রচুর খালি পদ পড়ে আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলোতে, এগুলো তারা পূরণ করে না। তার মধ্যে এটা তো একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিদিন লেবার কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ, ধর্না, নানা ধরনের আন্দোলন হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত গিয়ে তারা ফলটা প্রকাশ করলেন। এটা নিয়েও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে পত্র পত্রিকায়, সংবাদ মাধ্যম আমরা দেখলাম খুব বিক্ষোভে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং সন্দেহ প্রকাশ করছে। যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে সন্দেহ উঠে, এটা স্পষ্টীকরণ দেওয়া এবং এটা সঠিকভাবে জবাব দেওয়া যারা ইন্টারভিউটা নিয়েছেন তাদেরই দায়িত্ব পড়ে। যে সরকারের দায়িত্ব পড়ে সরকার সমগ্র বিষয়টা জনসমক্ষে তুলে ধরুক, তার স্পষ্টীকরণ দিক। কারণ আমরা কোনো অবস্থাতেই এটা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না যে এ রাজ্যে গ্রুপ সি ক্যাটাগরির জন্য যোগ্য নেই। এটা কেউ বিশ্বাস করে? আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে চাকরি পাচ্ছে মেরিটের ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন জায়গাতে খুব ভালো ভালো, শুধু বাইরে কেন, বিদেশে গিয়েও তো ভালো ভালো পোস্টে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা গিয়ে কাজ করছেন বা চাকরি, সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। যদি যোগ্যতা না থাকতো শয়ে শয়ে ছেলে মেয়ে বাইরে গিয়ে তারা তার কাজ করছেন। তো আমাদের রাজ্য থেকেই তো বাইরে গিয়েছেন, এখান থেকে পাশ করে গিয়েছেন এবং এখানে এই রাজ্যে তো যোগ্যতার কোনো ঘাটতি থাকার কথা না। যে যোগ্যতা নেই এইটাকে বললে, যেখানে একটা ভালো পোস্টে নামগুলো প্রকাশ করেনি, এটা কি? এই জায়গাটার মধ্যে সাধারণ মানুষের একটা প্রশ্ন এবং বেকারদের একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং এটা সরকার যাতে স্পষ্ট করে মানুষের সামনে যাতে বিষয়টা স্পষ্টীকরণ দেয় এবং তার কারণটা কি, এটা যাতে ব্যাখ্যামূলকভাবে বলে, এটা আমরা জানতে চাই মানে রাজ্যের জনগণ এবং বেকাররা এটা জানতে চায়। এবং এই বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যে যখন এটা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যে বোধহয় সরকার থেকে কোনো একটা বক্তব্য থাকবে বা জিআরবিটি থেকে কোনো বক্তব্য থাকবে। আমরা দেখলাম এটা সম্পর্কে সরকারের দিক থেকে কোনো পরিষ্কার বক্তব্য নেই। এই কারণেই আজকে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে এই বিষয়টা বলতে বাধ্য হলাম। আরেকটা বিষয় যেটা, যে 10,323 নানাভাবে তারাই কিন্তু বলেছে যে এদের সবাইকে না হলে একটা ভালো অংশকে এখানে একটা ব্যবস্থা করা হবে। এগুলি কি সংবাদ মাধ্যম আমরা দেখেছি, তারাও বলেছে 10,323টা সময় যখন দেখা করেছে, কয়জন পেয়েছে, কারা পেয়েছে, এইটাও তো 10,323 তারা দেখলাম নানাভাবে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন যে তাদের নাকি কেউ পায়নি বা পেলেও 2-4 জন হয়তো কোথাও পেয়ে থাকতে পারে। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন। তাহলে যেটা পারবে না, এবং এদেরকে নিয়ে এর আগেও বহু নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি, নানা ধরনের কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। এটা তো ঠিক না। সরকারের দিক থেকে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা থাকা উচিত। তার আগেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করেননি। 10,323 যারা
তাদের মধ্যে এগুলো নিয়ে নানাভাবে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে আমরা লক্ষ্য করছি। কিছু বলবেন আপনারা? কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? তাহলে তো থ্যাংক ইউ। বীরেন্দ্র ত্রিপুরা শুধু হাঙ্গে থাকা অবকতর পগে আছে চিনি দুসাবতী চিনি সুখ খাইল বসকান্দিন কল কতরঙ্গই বখরক কুজুক খাই বাজি মানানি অবনভাবে চিনি জবা হয়েছে অবনভাবে চিনি অচবাবো जों 2000 खायले फेमानि गोबां बर' रावजों लगिया दंमानि ओ पार्टी प्रोग्राम खनो हाबाय मारि होयसि बुबाग्रा नेतृत्वे जे बर' राव जरा कैसे जुनो चिन्ति प्रलयन साजेया कुनेरो अबरबो दाबो की प्रलयन सालाये हयतो बर बुं आलादा के की प्रलयन स्टेपनो पकर ग्रेदा की प्रलयन सालाये जमा फरायजा हयतोबा बंनि सानु बायदि सानु चिनि बंनि एरिया बायदि एरिया हयतो एसे डिफारेंस दङ खायफोर चिनि पाइथाक बादे नागारनो अबस्था स्टेज अबन बागै दिनै जाना फाइनेरो शुद्ध फाइग्रा मीटिंगआव प्रोग्राम फाइग्रा नबो थांगा गेला दिनै जे कख नामारनो যতক্ষণ না খানার নাই যারা তাবু খানো চিনি টিবরালে জব বেদালিয়াকো বর্ণ বা বুজক নাই চিনি পাটেও মাতুম নাই চিনি জবও মাতুম নাই কারণ ও জায়গাও শুধু চুমদায় সবটা গদর বড় যারা ফল খাইছে বড় চিনি থাঙ্গো থানা নিয়ে চুম যে ভুয়ো পুরো বেড লাগালে উঠে গলক উঠে বাড়ালে আপরো সারা শুধু আঞ্চলিক দল খেলে সিমি প্রবলেম লাইলা দিয়ে আছে চুমজারা ত্রিপুরার সামনে সেপারেশন সামনে তোমরা রসিমি ন প্রবলেম বাজার বুজার মাথায় আপনি যত না অপ্রবলেম লাইলা আবার ভাবে আইন কক সারা মন দমে চিনি ত্রিপুরার জগৎ আপন যারা কর্মীয়াকো বংহানানি কক বংমন দমে ফাইদি পালকে সালাই গেছে চিন্তি বলে সালজা जों টিকাই বানাই নিছে অ কক সারেন হাইনা হাই তিনি পাঁচজন বিশিষ্ট যারা চলে বেরাল ফাইনে গণ খাকো করবে লাভ হবে তেও যায় সুযোগটা অপরাধ যতন করমুয়া পারে তেও তিনি প্রোগ্রাম ফাইনা যা ফেজে যতন হাবাইয়া পারে এন্ড কোপরন পাইরিকা আইপিটা ইসিগো আর কাইসা বেলেকেন রত্ন হাবাইমারু এই সেলুট মারিব জরা হামিয়ারে জরা উপনন্ত জরা কামতে জরা উপনন্ত গন্ডা দেশা ডিভিশন কমিটি সিনি পার্টি নির্বাচন আইপিটি পার্টি নির্বাচন গন্ডা দেশা ডিভিশন কমিটি রত্ন জাতীয় নির্বাচন হতে আন্দোলন কোন চৌরনা এভাবে সামানিয়া আইনসে সিগাঙ্গ কক সানে রেবল সরকার চিনি বড় নগর yang balai শিখায়ও সারাপ জায়গায় বুরুম বুরুম থাংলাইও সারাপ জায়গায় বুরুম বুরুম ফেলাইও পাবলিক কোনো মিস্টেক গিয়া পাবলিক কোনো জায়গা করে
2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 তিনি যে লিডার কমায় বাংলাদেশের ডিভিশন কমিটি গো আর লিডার কাম করে যে বর্ণন সম এমএলএ নামে লিখা 2018 आईपीएल हम यहाँ या करे थंगा जे बोलना डीएलसी चेयरमैन सावे लिखा डीएलसी चेयरमैन सावे लिखा आईपीएल हम यहाँ 4-5 वर्ष राष्ट्र के चौल करते हैं पब्लिक दुखमान सुका लोगों दुखमान सुका किंतु नेता दुखमान्या बैवान सोगना सोगला सोनम नवादिया तथा कैबिनेट मिनिस्टर बता खूब कहम प्रोफेशनल लाइफ तो इनिशियल पदंत प्राय 6 मास चले तो दायित्व मामा निसी आंको कदर समानी को क्या 6 मास चले कमानी को 살짝은 내지는 제 부마 어거주의 너희마스 대지 아자리의 생산한 분홍나 내지는 마바이시 살짝은 아쪽의 마이 파티션 마자야 고티니스 거전도 내지는 부마마이시 बैसंगत हमने कैबिनेट मिनिस्टर कथालो मंजेखा आंगर फॉर्मेसिंग आचुगोई कौन लीडर पॉक सातनी वो इधर में थिमेता मुपॉक कुसरे कलंगाय आंग के निसाई जंगवाना वो अवस्था न लोग वो साइड से जन रियलाइज मत करे इन्हें मंत्री फाइनेंस इन्हें गुरुम फैले जानो अपनी समझिया करे और भाई की को खनाई थाननी अपने रागे दमनी नरना पक संतुष्ट रही दमनी अपनी कथा तो सामने सी भाई का से पास हम लाइक थान का से के पाइया दे जिन बीएलसी चेयरमैन कमरे में थानी वो डीएलसी चेयरमैन कमरे में थानी वो सरकारनी जे दायित्व कमरे में थानी वो आनी व्यक्ति के कमरे अगणतिक डिविजन कमिटी जो तो चिनी सरकारी जरा बोर्ड चुनाव रखना है हम बेल रिक्वेस्ट करना है निजी व्यक्ति साइड सुनी इंटरेस्ट बगैर आईपीएल पार्टी बनना है व्यवहार तक खाई सी निजी साइड में चाहिए थमने बगैर निजी साइड में 51 रान जमीन ने बगैर निजी साइड में सरकारी सुविधा सुविधा ना ने बगैर पार्टी ने गोरुन ना व्यवहार तक खाई सी बड़ा बहुत दुख मंजर को बोला बहुत हमें आने थंगा तेरी भरोसा हमें ने तो थंग भी क्या तेरी भरोसा हमें तो थंग भी क्या दुर्भाग्य को करना 2023 और असेंबली इलेक्शन चंकुल खाना दुर बुरुम वोट लाइया आईपीएल हम लिया आईपीएल क्लाइम लिया आईपीएल हम लिया इवेंचुअली सातवें को मत जमा दिया 4.5 वर्ष आईपीएल के कैबिनेट मिनिस्टर कमिटी था बहुत पसंद थी एमसी पेपर में यासी शुरू पूरा था का प्रेसिडेंट साहब भी मानिया जाते नहीं कॉक से या तो खनी कॉक से यासी शुरू को पसंद करते हैं आईपीएल क्लाइम लिया आईपीएल हम लिया आईपीएल सालिया हम नहीं चले बुरुम तब तक निभा गई आरने वो अवस्था हम लिया ताकि कांग्रेस से थंगा जाऊँगा कांग्रेस से यार लोग नहीं करना चाहिए लंबा सोई करना चाहिए आम जेल समय बना दिशा बाजार पास अवे पास
ये कोई डबल को 거실다 했나요? Jadi biar aku ini. बार को तुमने सर हाँ बार करो इधर इधर দুপুরবেলার দিকে বিকাল অনুমানিক 4:30 আশেপাশে আমরা একটা খবর পাই যে একটা ভলক্সওয়াগন গাড়ি আসাম রেজিস্ট্রেশন ছেব্রির দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই খবরে আমরা অ্যালং উইথ ওসি খোয়াই আমরা ছুটে যাই। তো সাকসেসফুলি উই হ্যাভ কট দ্য কার অ্যালং উইথ 2 ড্রাইভার্স। তো তালাশি করার পরে ওদেরকে নিয়ে আসা হয় এই থানাতে। এরপরে দিয়ে সেরে ওরা জানায় যে এটা চুরির গাড়ি। তারপরে দিয়ে আফটার মোর ইন্টারোগেশন উই হ্যাভ কাম টু নো যে দিস কার ইজ ইউজড ফর গাঞ্জা ট্রান্সমিট। তো এরপরে দিয়ে সেরে ওরা বলল যে ওরা সিক্রেট চেম্বারে গাঞ্জা প্রচার করে এই রাজ্যের থেকে বাইরে, মোস্ট প্রবাবলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বিহার, এই দুইটার নাম রাজ্যের নামই বললো ওরা। তো আমরা এরপরে দিয়ে তালাশির পরে আমরা বের করলাম 3টা সিক্রেট চেম্বার থেকে আনুমানিক 50 কেজিস অফ গাঞ্জা, উইচ উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাবাউট 5 লাখ মার্কেট ভ্যালু। তো এখন যেহেতু উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কট দি কালপ্রিটস, তো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা বের করবো অ্যান্ড আফটার ইনভেস্টিগেশন উইল লেট ইউ নো। থ্যাংক ইউ স্যার। থানা তো এখানে কি আছে? থানা চলো গ্যাংকক সাইড মনে bagi nona tanah telang ha. Hello beda. Oh bagi bagi kau sana men sana. Tam ni bagi telang zakan nona. Tam ni tahu tanah telang kapong na. Buat ini hati nanti nona ha. Office buat penugai mali ya sengna. Office thang ma buat ada talar reza. Ada itu tahu office ni aja borong nak para kai office nama ni. Para malik nak borong 50,000 rang tu tepo. Emne main karon problem ta mo satong emne loan na hne chuni ya go rang na wa kagos document na wo check soha nor ke tamni bagi phage bin quarter sung bin quarter phai meni ke sung no office phunung de sung chi ne rang bai office thangai rang bai kagos talang na ni hne phai meni bosang rang na hajak nong ni thane bosang rang na hajak nong ni thane yang khorok sa na rang ni do khorok sa ta mo party mane kaisa bo ko tisari NGO ni ne phai meni do
गासिबो टिचारि NGO माने लुन होनायनि फाइ माने दा जोंबो खोनाया इखौ अफिसारनि याङो सेकालि नै बुनु खरसा दङ बिनि याक्तिनो जोंबो साइमान माने दा साइमान का गरम सावो लुन 2 लाख लुन माने एक 2 लाख लुन हाब्रि होनाय 60000 का गरम मारनाय 40000 साबसिडि ताइ 1 लाख माने जों 1 लाख सुना नांनाय अम्बो सुना नांया फुन बया खंगे जों गरम कागज नाय पामिनि परे लगिन खायनि नि रां दक्तलांखा 2500 खायो गरम सावो लगिन खायनि 1.5 मासनि परे रां हाबनाय गन्जिनि लगिन खायनि 1.5 मासनि परङै दंखा जों ता खनो रां माया फटा बसावो बिनिखाय रां हाबगानो ताबुखै बिनि रां से हाबिया कुकु साबनि अजे एजेन्टनि ओमते हायकाय खरब बुसक ओ आमसाय खरब बुसक फेमलक जाका दङ चिनि पारासे कम मानि न चिनि लेमुसरा सारगुरि आवता आरो सुमिसे 10-12 जना हायिङानो कते आलका पारनो बर दङ जे ओ जे ब्रान्च नि मुं दक साइडमान दिसारि NGO नरकै रेजिस्ट्रेशन कार्ड दक नुखो बंने अफिस थांनि दक नाख्या खरसा बरक सिनिजा दङ तो बिन लगे गे बंनि ककबाय नरक बाहाके फुलुका ओमते हाके মানে ননি বই সিধাই কালাইও তো দাদা কি হয়েছিল না আমরা বুকটাবুকি দিশারি NGO থেকে একজন আজ থেকে 6 মাস চলছে লুনের নাম নিয়ে উনি বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা কালেকশন করে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম 5 দিন করে বলে লুন পায় 2 লাখ টাকা করে দিব কথা কইছিল এরপরে আমরা দেখছি এই 6 মাস চলে কিন্তু লুনের কথা নেই আরো লোকের কাছে কালেকশন করতে নিয়ে এসে আজকে ধরা পড়েছে উনি রুবিনা দেববর্মা দিশারি NGO তে বলে কাজ করে উনি নাকি অফিস চিনে নাকি অফিসে আমরা ফোন করলে ফোন যায় না এবং এটা নাম্বার বুধ অন্য নাম্বার দিয়েছে নাকি কি জানি হয়েছে আপনারা অফিসে গেছেন নি আমরার মধ্যে যারা টাকা দিয়েছিল তারা গেছিল আমি গেছি না কিন্তু আমি 1500 টাকা দিয়েছিলাম তাকে লোনের নামে আপনি লোন পেয়েছে না 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 এখন পর্যন্ত আমরা এখানে 50-60 জন হইব আরো লোকের কাছে বলে টাকা নিছে কিন্তু এখন জানা গেছে উনি একজন কিছু কাজ করে না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এখন আজকে এই আমার হাতে নাতে ধরছি হাতানাতে দোস্ত এখানে আমরা কি পদক্ষেপ কি আইনে ব্যবস্থা নেবে বলছি এখন পুলিশে দিলে কি ভালো হবে নাকি আমাদের একটা ইউনিট আছে দল আছে যারা আমরা টাকা দিয়েছি তিনি ননত আপনি বাকি আটকে রাখা do angka disari NGO ne samung kase khai dong samang angka June mas ne 3 ta gang ne khai aro gang ai ka bomang ka angka club mane office angka bodwale school bus kamono sina disari NGO hinta angka awon pada ana kase brisen ka ngo samung khai jamano ka nai tong mas khai dong ne nang khai ka angka singado thangmani himani ne pa ta khai na do sum khalam naman ka o amsayo nang amta hake femlogi rangtlang keboni femlong ya do keboni yago position keboni yago 1800 keboni yago 800 tamni bagi saman kaisa ranga jagya lan ka pok sala mane thane ang pole lan pok sai dong do angka bolan so na do na di angka commission chung ni dai bolong lun mam ke chung commission manai samaka angka chung ma na bagi semua sias takkan samaka angka login khai angka pok sa login khai pura ada hada kana di to stamp pan ting chu ta kana di oi so তো ঠিক আছে जों যারা কাগজ উকে তো নেদি দাও ঠিক চেক বুক জন ঠিক গে जों दङ না ও বুসকে আগে আপনাকে जों লগইন খাইপাই বড় নে যারা উকে না নকে খাইপাই কা 300 টাকা না সাবমিনি থাকা দো নি সনক খামে গাব দন গে বড় তাও বড় দন খাই দানাই বলগ দন খাই দানাই ও जों মুসে খাই দন সা বুকু দিনাই বড় কব না সিং দङ সাদনা ফুল খাইতি গে নং যেটা রামপুইসা যেটা নং ট্লাং মানে যে কামিনি লুকরক অর যে নিনে কাস্টমার হয়তো বা নিনে কর্মী नोंबो सामु खायने रक आतकिखा तामनि बागे आतकिखा रांगमायनि बागे दा बोलो के छावो ताम सुलेखा बोलो अनखो लॉगिन तो छोड़ के TSP पे ज्वाइन किया है बोल रहा है कि तिफरामत में अभी कोई डिसिप्लिन नहीं रहा आइडियोलॉजी नहीं रहा बिना ड्राइवर का गाड़ी है क्या बोलना चाहेंगे बाबा इस बारे में नहीं सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देव वर्मा और श्रीधाम देव वर्मा असेंबली के टाइम तिपरा मोथा क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से तो वो नाराज होकर उसी टाइम से तिपरा मोथा में नहीं था मतलब शुरुआत से ही दिल में ठीक था नहीं उनको टिकट नहीं मिला था
बिना टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था, लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं है। हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं है, बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है। हम लोगों का जो फाइट है वो त्रिपुरा लैंड का आइडियोलॉजी है, जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है। ये मूवमेंट है। अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था, फ्रीडम था। हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए। टिकट तो मुझे भी नहीं मिला, विजय रांखन को भी नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है। मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। श्रीराम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कांग्रेस में हमारे संग थे। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान है। पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन आई विश देम द बेस्ट। आई होप दे आल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर त्रिपुरा लैंड। अच्छा, वो वगैरह कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है ऑपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करना। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 त्रिपुरा मोथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, त्रिपुरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? त्रिपुरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो त्रिपुरा मोथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो, नहीं चलेगा। फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक। और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान है। इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ। महाराज वो बोला था, वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ था वो इसका रीजन नहीं। देखो, अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं है। आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो। आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो। आप लोग मीडिया है, कॉकबरॉक मीडिया है, त्रिपुरा सा लोग है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है। अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा। आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? ठीक है। Halo. Jotono tiarang masih deh. Sini bagian ini tahu yang saya zakina. Apa yang jotono baik tanah apa kau? Ini sini thousands ni above jeng bike di ongkari tonggo, maka lamaro join khainai, tai sini amma berkau khai tong tapi sini already 1000 ni above jeng already bike list man tai gari utong lagi bo. Saya mana karena kisudin suka takar jola jompo jola ini awal asyik je asyik meeting ni makna kaya BJP ini je montirok kaya takar jola waktu ni mana jaga orang asyik kaya ini sabutan ini rakun Ini sabutan nanti jadi ni tong kosong tomai hai ke lama kita baik tomai hai ke Cina jaga baik mekanik bukan logo baik tomai tomar kena pray tero hai te phone order baik sebaik kita apa ni bagai balai kita pun angol tam bagai kita BJP kaitan kan bunyi mic bunyi baik mas bajak naik bunyi hamla mak kaitan apa pun motai ini ya hamla pun motai mana nak hamla apa ni bagai saya mana je tong kosong tomai saya tomai orang jarak je kita jalan kalpi dusi kaitan ber mak lewat tong kosong tomai ada Cina ada ceng apa orang je nong kemudian bisa je ceng muka jarak Cina ada bukan patah kaitan ber orang ni lama kosong baik bisa ceng muka. Boleh bagainya orang khat
যে অমা হাইকে ক্লাইমেট মানে চলতে ওরা চিনে টাকা দিলা কিছু এরিয়া না দিয়ে ইলেকশন মেগা বাইক রেলি ক্লাইমেট থাকতো অম মেগা বাইক রেলি মিছিলে ওরা যে চিনে যারা যে প্রমোশন যারা ওয়ারিয়ার্স তাই রাখনা जों अबन सानाबो जों टाका दिलावा जों कांगा बा इच्छा कितो आरो जों इच्छा खालायखांबाय जों माने आरो बिदिनो लाबा पाउ जों रमिन हारिमान असो जते जों नाम बेबो जों हायया बेबो जों प्रमोट खालाम थायो जों जुदि उनसलमं जागारमा दो वाल को बात दाबो स्पेन पकना उल्टांगा अब पकना अबन बगने जों बिने बरबा जों प्रमोट जों जदा जोंनि स्ट्रं अलर्ट तबा जों बिने शांति प्रमोट कसं खायो बिसोर मेगा बाइक रेली अबन एरिया ने जारा ताऊ प्रमोट पैसे सारे दिशा में वन बगने जों एकटा लॉक एकटा नोट जों जे महाराज जों नेता जों डेटा कंट्रोलर सामने ऑपरेटर काम जों काम खालाय जे समालोचना दिल्ली थांगो या महाराज दिल्ली में जों दिल्ली थांगो आगे जों কিছু भाषा में बाकी जों जों सारा बाहायके आरो आबादनि चिनि गरना एलाप तंनानै खाबाय एपि तंनानै अमनते मिथिनो बिदिनो जे चिनि बाइक रेली और ऐसे सिंह को सर एक दिन आगे प्रेस मीट खाई सका ती प्रामो खबाई सिने ने चिनि सार श्रीराम देव मको अमनति ले ताम जवाब नै आरो खमनै कथा मक्सिदो साइमनो जे जागाव जों खालि बुलायबायनि नक तांमा दं हांके 3 दक छन्दक नांला खामु खालिक बुलायबायनि जों तांमा खामु अबनो बगिना ओ खालिक बुलायबाय तांनि जों नक तांमै आबो वातै खलाय हमन आबो हंखाय ओ स्टय आबो कुनु दर पारमेनिया अमा हायनो जों खामतबो हांबायनो जुदि नक 3 बुइ मानो हंखाय जों खामतबो हमन युज खालाम तानो जों सेगुन कामाय बाहायलांनो जों युज खालाम तामनो बा हंखाय आबाय जेदा सामान आबो हंखाय कायसा तामनो जमा बनि थिनि कोनो फनो एक्टिविटीज करे बर कोनो या आबर बागै बर मत जों अलरेडी चिनि गोबांमा যারা যে কমেন্ট খানি बर बिसोर लुका तामो तंबा आं बर म सानो म जमान अबसे जों बंग कुनु तुके सिदाम देब्रमा दिनेश देब्रमा आगेनि सम आंचलिक थायो कांग्रेस थायो आबो जों जतन सियो बेबो बंग जों सम्मान रेस्टुरेन्ट हुनकुना बेबो अ जराव माखि सामाने आबो बेलायके जों आबो सादगिया आबो उइद्रा फाइना खाना खांगोन साराय तामनि बागै हिंखाय जरा असक कुसुम बरक पाब्लिक ग्रे मीडिया बाथाय सिनि कक सानाय बिनि लग फरकसे बरक कक छै बो जेसापनो अब नखा गुमै वाति वाया हाइजे मुंसापनो याबो कक सिनि जे मीडिया व साइ दङ बेबो बिनि लग केबो खरै नों बरकनो जुदि चेलेन्ज खाइथानि बरकनो नि खैनि बंनो लग जुदि 100 जना फरक मान हांगला आं ए गुबैनो 100 जना ला बंना हामजोबाय दं आंबो बिश्वास खाइमान खमो अब बिसोरनो आं दा सानामो जरा जोंरो गोबां मा फेसबुक व जों बरकनो जदा कमेन्ट खाइनो मारा फरक जने गाहामजोला मासले गाहाम सालाय दं हमो खैब्ले अब नुले अब्ले बने बगैना आबो नखा गुमै वाति वाया हाय फेरां कुनु वाति वाया आबो कक सिनि मीडिया र सिनि सादन खमो बाकी कुनु जागा खाइदिया अबन बगै आबो जों कुनु या आमतै थायो थांगो दंलायनो आमजोंनो जों हाबो कुनु जों इम्पोर्टेन्ट या आमतै लिडा कथा थायो थांगो दखना कुनु तिग्रा मथ एफेक्ट रै बरनि जे नेतृत्व बरक बक्रे बरना हामजने बक्रे आबन जों सेबा बंनि बगै आं सानो मजमा आबो उनाव जरा दङ जरा आबो असय असय सारा बছর आं जे समय आं आंचलिक खाइ दमने आगे देश खाइमेन परे परना देश खाइन लुकमान परद पर कोनो दल कोनो खामा पर गथावै खलाइमिया बुइबाय बाक्सके खलाइमिया बुइ ककना एसके केबनो सम्मानि आंगाय बाहायके माल आलगा पार्टी खलाइनि लुकले सालनाय बनि बगने जुनुको टीएसपी तो आं साइमनो टीएसपी जता खलाइनै साब खलाइ दं सिनि जे सिसाक गते जुना टीएसपी ने फाउन्डर त सिनि तारनो अनरेबल एमएलए चिनी चित्तरंजन देब्रमा से कमने एमएलए चित्तरंजन देब्रमा बनिजी से तब तिब्रामथानी एमएलए ब्ले तिब्रामथान एमएलए तो एमएलए ना साइने दि तिब्रामथान एमएलए ब्ला नि बिसाच अंत जगावा बुइनि जेदा गुसाम रेस्ट्रिक्शन ना हारे आबते देश को पक्ष सामने बहुत केस थाकेबा केस नि छाबो कर्मी तामो कर्मी बो अब साइड मंखाबा आबर मैनो असय असय केस बुंनो तै फालै देश बुंनो जेदा तंगमने आबर सर बटन बगे छैतो आं अबनो सानबो पाइथन जदि जदि देश पनि आसने सक्रिय कर्मी तकै नि देश पनि फाउन्डर छाबो चित्त देब्रमा के चित्त देब्रमा साकमला चित्त देब्रमा कोन पक्ष छाबला चित्त देब्रमा त तिब्रामथनि एमएलए न जतो सिटो गति प्रमथनि जे
সার্টিফিকেট পাইছে যে এমএলএ বাসন হাতে আবো দেশ মিনিং না ফুল না মিনিং না দংসেবা অবন বাগে না সানা মতো আবো কিছিও অবন নখা গুরুমই ওয়াতি মাই হাই সামু মানে বরকন কোনো কিছু কোনো ফাউন্ডার করে বরকন যে জানো বাংলা জোড়া কি বিজা খাই যে বরকন বই ধরি না যে বরকন বই টংনি নে আর ওই বরকন অম হাই পক্স হনা মনে হয় অবন বাগে বিশি করে বরক যে জায়গা ফনে থাকলে হ্যাঁ কে বড় টিএস পিতা বুংনাখা হ্যাঁ কে বিজেপি থানায় হ্যাঁ কে বতাইছে जानी जानी गाड़ी नि थक दायित्व भयो सिङर केब्रो लांलिया नरम नाइ नै सिङर केब्रो लांनो रां बायसिन तुरत तर जतन जानि जानि भाइ ताउनि होनबा जों तिब्रास्तर जों थांनानै मुसुंखा बुनि यांनि सिं यंनानै मुसुंखा या बाजारा बाक्सा बुक्सु सिनि तिब्रासा उन्दतिनो ताम देवर मा ताम टिप ताम जमा दिया ताम कला दिया सिनि जार तिब्रासा जाय र ताबु सिनि तिब्रासानि मोमेन्ट बे तिब्रालेनो चेंग चेंग राखे वान्सु लाइट दि वान्सु चिकन साका वान्सु आबन मै बाक्सा बुइताम साका नो तिब्रालेन करिखा मानि लेन जों सिबो बक्स सामनाय सिसिबो आं सानो मुसुं आमहाय गर प्लिज नर आमहाय जिदिन वाजु तंके ग्राउन्ड अफ फाइस एटलिस्ट 0.5% दफानि बाय सामु फायदि आप्रु दफा बजागा थाने निन सायमना आ सामं हामिया वानसुं मुं हामिया निं गोबां मा जरानि नि आज पखरगो वानसुइ दमनि एटलिस्ट 1% पनि तिब्रासन मथान बाय जरा काहाम नों वानसु कांके निना दफान मथाननि जबा निनि आ वानसु मानि वानसु कांके नों गिसले सिनि दफाव नोंसुनो सुबाय मान खामना आंहा खरस तापुते बहुत सना फानानि दिनै बरनि सिमि पुसु जरा रेलि अबपात फैने जों दिनै अर ताबु आं जे ताबुसे तमनि थाय कमनल ताकातला हायर सेकेन्डारि स्कुल अरनि सिमि जों ताबु थानाय जंपैजला सिमि जों थानाय यां ईश्वरमा थायै जों बिक्रममल समनि जों थानाय चम्पनगरनि सिमि जों थानाय मनफोरनि सिमि जों थानाय लास्ट सिनि एन्डिं पॉइन्ट का मुमुलं सिन्डिकेट ग्राउन्ड आ जागाव जों जेमान मानि आरो जों इसे सामु जुगाजों दङ आरो सामुङा जों आरो फासे लोकरावबो बोसोराव पामो तिनि आरो ताबुक सागजरा आं निजिनि व्यक्तिगत लिस्ट खाइ दङ अलमोस्ट जों ताबुक 1153 बाइक्स ताबुक आं जे प्रेजेन्टलि मान मानि आबन बिसिं तर दङ आबो तांखाय सिमानिया ताबुक 1153 बाइक्स ताबुक राय फिक्स मानि खाइजा गाड़ी तो दङ गाड़ी लेखा जाया गाड़ी कम से कम करिबनो लाइक 20 ता बा 10 ता रङन आमैदा गाड़ी लेखा बाचा हुआ
बाइक मिছিল थांजायखा बाइक मिছিलो बेलाय दारिखा गोबां हाजारनि साखा 1000 साखा बाइक
Kamu terpakai DSP mana? Tapi kalau ni senior, sahaja mungkin orang kalau kualifikasi kita, sedang dalam apa jenis dalam. Di kamu terpakai dari DSP kita langsung tahu, mau terpakai DSP. Jadi tu tu nak berapa mau? Actually, ঠিক তো কাবো DSP party যতন siwa te palan state party afrot o party tong horba aim pidi tong ekdom kesam party TJS 1967 party khayi soba khaimang tene edisi tabuk je nuzamani abono soba khaito bhaikya enke omaikena tongo laibuma sijak 1978 election obo kebo pasang maya sajon MLA Famous ngomai ngono ngomai kesang party abon pore tini ngomai party power fine pore TJS tai apuro je party tonai apa mili fine pore wo lo ozaro bijarangkhon tini chukti khai tinta situ phaika ge bobo party president onek bosor tongka IMPT party ni ge apurbo kintu TSP lo phai ekta party ka I50 ni kagai ke nukjakam bebak party miliwino ekta bubagra thamcha ma jaga phai jotor thamcha ekta party ka tibra motha party apuro TSP boldi ungkom thanga oladi morad party oldi surrender phan hunmano ba ora thangai morad mai mili ekta party kheka tibra motha party khaika ka IMP dibo tabuk oladi majarangai motha bai ekta party thanga kapo tu usit regional party tugang kita lap kere sing baika thamchang man hanino sob somoi haike wasulai tini buwagra thamcha nei sawoi amane sekang joto borok chetu laikya thamcha dangman sing jara tongnoi bo jara iyo tongnoi ro chetu laikya ekta party khelai maya buwagra phaiben ya golo thamchang laikya ke tini thamchang ge already apruto je party ni president already tau termothani MLA already tibang mothani sarpeke nengin na botini budbase tini MLA exact inga tini boss MLA tini tibang mothani TSP ni party ni inga tabu singnamu jo TSP ni president ba sabo abose singnamu sung inga je boro rok TSP hene dabi khe je tibang mothani kari kani sarai do boro sanamu sung boro senior boro onek respect maro boro onek kisu age rogo khai pheke ge boro singnamu sung ma kahai je borok TSP khaipuru krei borok TSP ya je borok oro khorok aso nukha khorok ta borok gonang senior ko sidam de borma XM e khorok borok gonang Dinesh de borma borok TSP ni kono patiri bai mil sikrei borok TSP tomro borok already buwa garbai congress khai tongo mora congress ya ko furbo khorok sa bon to nus nugia khorok bon nugia ni semanaiche
কেসকেরই আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা তিবা মতো পার্টি দিকালে খাইকা আমপরে কে এডিসিও সমারিও যেসে কে কষ্ট খাই যে মা খাইকা ইলেকশন ও মালরিখা আবার তো প্রত্যেক আনতে বড় ছে মানুষ চিনি পেকাজলা জমজগর হিন্দি তাগজলা হিন্দি আমতল গুলগাতে হিন্দি তাই কেবাং মা মান্দি পুলিং পুল হিন্দি যাবে কষ্টকে তিবা মথা পার্টি ন মহারাষ্ট্র লগে না হিনে জিলি যাদों जों सापर्ट होदों जेबे कष्टके जे परिस्थिति खारि बुदलायै कबलाय खायका आपर किन्तु उ मासा लिदार दङ नुनु जायगा जरो अजरो बकुनो कसकरे इंगे बाके तिर मतनि इंथाका अज आबने सेकाम बनो कांग्रेस पार्टी खायबनो गो टीएसपी पार्टी आफोर दङ गे बाके बुफुर टीएसपी पार्टी इंथाका के आबनो सिंगाव आं अबं दांखा आगे सी बर टीएसपी पार्टी खायजा खाके तो ठीक আছে महाराज भाई पार्टी महाराज पार्टी थांग परे जेकोनो कारणे गई बो आंक्रि खानि फाइनानि किन्तु अमा हाय नुस निगे बो पार्टी नि बरो ग्यां खाके गब सनाव सो साबसे प्रेसिडेंट टीएसपी पार्टी नि इंगा बाय नंगे जे बरगनो महाराज सिनियर हिसाबै गंमा बंगनो पुस रखा गंमा दायित्व रजा के दायित्व रमा यागलबो दिनै आंसा तामनगै थांग छैनिया किन्तु आबो सानमोसो गमा लिदारं थों गंथों एक्चुअली सिंगर थामचा खाई पार्मानेंट सल्यूशन बाके खायमान ने बुबागरा नाइ तमा जागो जों थामचाके बनो लगरि दं जस्ट कपना तिबासना एकटा पार्मानेंट सल्यूशन खायनि का अ जागा तांगे आतमसाके पादेखे एक्चुअली बरक साक साकनि हामकरनि पलिटिक्स खायनि बंग सायबनायसि दिनै बंग सारमोसो पाब्लिक एकटा ककमा सवां अनेक किछु वान सुनायमनि दिनै बुबागरा फैमिली जागोलो नुजाखा आगे रगो नुका जों सरायफुरबा स्टुडेन्ट लाइफ हिसाबै जों स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन जों नांजाक ओंखाय आं परे डाइरेक्टलि पलिटिकल इनभल्व ओंखा आफुर नुका लिडार जागा दङ पाब्लिक दं लिडार पार्टी याकर अनिया थांगा पाब्लिक बिल लगे थांगै अ पार्टीयाव जइन खायो अमायके जों नुगै फैयो कि ताबुक मुंमानि लिडार लगे किन्तु पाब्लिक करे लिडार लगे किन्तु पाब्लिक तंगा फियाबा पाब्लिक लगे से लिडार हकल हकल खाजिगै बंग लगे मा दं अमायनो अब तामै कारण के बुबागन कारण नंगो तांगा बुबागरा पाब्लिक बाय दं बुबागरा वासुया बवानसको आंबो खरसे पुला तिपारा सेक्टर जाति बर इनके आम परसे ब बुबागरानि प्राय जनो खनाना इनके ब बिनि परजन बागै से ब तिनि निजे रांफुजे सबाय सा खाया पानो तिनि सा हामियानो ब हामिया हियावै तिनि जेबेबे ब सिनि बागै yang nong nuk tong na yang khachigei bini onek rang paikha sini rang sing pati chalok mane sing rang suwa mane al beba bogar subaw ge sing busek khaima da dijon pati khani rok niji ni ke rang kre niji rang ma khayo ge bobaga je bebe niji rang bai pati na chalok go leader no rang go je bebe khai tong mane abo sane bagai bobaga ne hangkar ni bagai bo ti pasan hamkare bagai permanent solution baki di kalam o to ha ka thango means abo actually ti pasan hamkare na na ya ne om leader rok seman इनका कासे कक ना कलया पाब्लिक लो सब समय नायो साबो एकटा दल बेसि तंमाया एक ताम कारणे काक ताम कारणे ब दल बेसि तंमाया आबासे बय कुशन खायो जारा पाब्लिक जारा जनगण तंगायो तांगै नों बारे बारे एकटा पारे तंमाया कागै थां जतनो थांते बाय कयो नोंका काकागै थां माने निनि मते नोंनि आखेना कागै थां गावमाहाय किन्तु आबो उचित दिया आबो थामचां मजरा थामचांगै जों सबा खालेनो बुबागा लगेलायनो पार्मानेंट सल्यूशन मा खाकाबो आपर नों ताबो रासदि खायनाय खायदि बुबागा साइन दं बुबागा तो रासदि खाया नंग ने बागै जों खाय दं नै खाय दं नै बुबागा सो आपन अमहाय उचि जा बर गुचि एचा प्रेस कॉन्फ्रेंस खाय जे खायमेने चायांका तिनि टीएसपी अलरेडी तिब्रमथा थांगै जॉइन खायजा खाके जों आपन चायांका नै गसुइ बुबागा कक्सवै एचा पार्टीनो फायै सामं खायनि आबो बंनि उचित किन्तु पाब्लिक आबो किन्तु क्षमा खायगला पाब्लिक किन्तु अलरेडी बुजिगा साजिं साका पाब्लिक लगिसे नेतरो गकल गकल मा खाचिगो आबा उल्टा आगि पाब्लिक लग नेतरो गकल खाचिगो के आबोनो पालगु तुमनानि आब बुबागा सारा केबा हाके तुमाय बुबागा पाब्लिक बाय बिनि परदो तयके किन्तु ताबो कालचार तंग हमो नेतनो गकल पाब्लिक तंग हमो किन्तु पाब्लिक तामनाय आबो वानसुगुसि सामखाय दका लिडार वासुंग बाया लिडार वासुंग नंनाय ताम गाके ताबो पाब्लिक बाय कक सावैनो बाके सामखायनि आबो नायक्ला ना आबो बेलेके जाया बन उचित कालियो
abo sayangi press conference khai tesa dolo khai samo khai jani thansa tongdi bubangano logre di permanent solution bagi khai jani movement khai ani sao movement kri bagi chup ungkha nung kita movement khai banai nung movement khai ke koidin bising nung movement khai phungdi mama no ba maya tini bubagaro jesing masa movement khai tong movement khai no ini bahake sini tibasini phionge nabu nai tong abo belai ke saya haisi ge jaram ti wan sunai dong public rok nong belai ke sini jak je borok nijini sato bai khainai public binikolo jibono tongla abo সময়নি সাথে সাথে no borok semanai suru press conference khainai buinom public no bibanto khai abona chesa khaini abo simi mong nai kidu elaga thangai meeting khaini kok sanani mangala tangai elaga borok maya means elaga kok sana mode borok maya means borok thangmangala এটা শুধু প্রেস কনফারেন্স খাই হয় না খাইনি বাইকে মথন দুবা খাই বিনি সাকসেস হইদানি আদাই খাইনি আবার সিমছে দুক জানাই আবার বেলাই চাই আইছে আবার কোন মুংসাংলাক মথ কিন্তু আবার কোন এফেক্টিং যা মথ আবার কোন এফেক্টিং যা তিনি সানমুজন মামা বরক তিনি মথও ফাইকা জয়নি খাইকা কমালি দারক কিন্তু কমালি দার নুখা বিনি পয়সা মা একেন মথা চাই আমি থামানো কিন্তু সানমুজন যারা লিডার ফাইনালি সিকাংবো এডিসি চংমারিও কোনো লিডার করে কোনো ব্লক কমিটি কোনো ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি করে কিন্তু আপুরো কিন্তু পালবে ব্যাগ থামচাঙ্গে কিন্তু তে মতো ফাই বুডি কবলাই খাইকা কিন্তু আমপরে যে কংমা লিডার ফাইকা কংমা পু সংখ্যা কিন্তু আবার সানমো চঙ্গ তিনি নরক জাপানো সেসা খাইনা জি কোনো মুংসা খাইনিয়া পাবি তিন থানসা তংবাই কা থানসা তংসা লিডারক যে হামিয়া খাইমেন আবু কুনসনে খাইমাংলা কা কংমা লিডারক সানমো চঙ্গ এডিসি চংমারি পুরো জিয়া তংনাই আপুনো মথা অলরেডি করা খাইছে করাঙ্গে তিনি এডিসিও প্রশাসন ইয়াগো তুমানো ইয়াগো নাইমানো করাগি আঙ্কে তো তিনি জাগাও আইপিডি বিজেপি বড় কবলাঙ্গি তিনি বড় সাবল তখামু আপুনো কিন্তু মথা রাখা আপন পরে কামামা লিডার ফাইকা কোন একটা সুবিধান বাকি বড় সাকসেস সুবিধান বাকি নিজে সাকসেস সময় ফেমেনি কিন্তু আবো বড় মাই আঙ্কে তো তামাঙ্কা হামিয়ানো চেষ্টা মাই খাই কিন্তু আবার কোন সময় কাজও নাগলা ওয়ানসুকদি নों ফাইনাল সেকাংবো মথ অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এডিসি প্রশাসন ইয়াগো নাজা আবো ওয়ানসুকই আউ দেছি তাঙ্কা পাবলিক নংনো লগি দেগলা আবো ওয়ানসুকদি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিম খাকে বিমান খাইনি দিনাও হাইতাই সুযোগ রেখা আবা আগিনি দিন চলিও তাবক দিনাও মাকে চলিয়া আবানে जों পার্টি কক্সাই কলে বাইকে সিনি বসাঙ্গ যে সিনি গেটা টিপালেন যতন সেমনো পার্মানেন্ট সলিউশন আবাতে বাইকে মুভমেন্ট খাইনি বাইকে সিনি বুয়াগান লগেরই বুবাগার যেভাবে তিনি দিল্লি থাঙ্গাই কংমা কক্সাই সাই দङ যে বাইকে সিনি দাবিনে তুলनानै जों बुवागानो लगेरिनो जों खायनाय যত পারবিনো কয়নাय बुवागानो लगेरि दंनि कংमा बर कংमा कक्सानाय प्रेस कॉन्फ्रेंस ति एरिया तो थांगलाक नंनो माय आंगि बल सायमानो प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमा के बिबादा तांगदि नरे एकटा जावा तनि बुवागा ताम कक्सा सिमिनो दं नासिकदि बुवागा जे कक्सामानि अमते दंनि आं जत लुकंना कबनाव जोङो press meet please hello yes maka TSP party recognize the station party ni paise kita monta apro kerito disi khapang doto NBC ro TSP ni party ni kompai solian tai borok notice rak nai borok no TSP party ni kompai solian tai borok no action na harjak nai this samani apni kyo ngle bahai Actually, abo bidado kok na abo public na ekta hore ne kai buka sabani na abo se buka sabani na ekta kok se TSP recognized party ya abo ester party recognized party tabuk tibar mothang ka 13 জন MLA abo joton siuna baki recognition tini IPT mo recognized party hinyani saimaka দুজন MLA nango recognized party na tini bongno bo একজন MLA se bongno recognized kri khani bongno saimar bo next election a borok jirung thangka bo tai recognized kri ka ester party ka enka TSP already recognized party ester party apore ekta salaika te mota ka party enke TSP jehetu mili thangka ba ekta bini registration by na budbas len te mota nei already basaka apro TSP nei pana joton te mota nei joton seven get te mota nei bud like thaika কিন্তু নং নোটিস রিমার্ক নোটিস দিনে আইতা বসে তামো रिएक्शन फाइनाय रिना दि कक सावै कुन मुंसा खायमे के अब कक नि कुन बेलक करे नों नायनि दि सेतो गै नों जे नों नोटिस जो ताम खायमे नोटिस दुवे नों कुन मुंसा खायमे के नों उल्टा सोंगानाय नों जे नोटिस दा
সামনে নুসে যেমন পরে তামংখা কোনো মুংসা খাইমে আংকে সামনে হামিয়াংনাই ইমেজ বড় সাক সাক দনো মানে সাক সাক দনো বড় ngok খাইনে মানজাংনানি অমাই কক সাইতং কোনো মুংসাং ইয়া অলরেডি তাবুক তেবাম পার্টি DSP পার্টিনি রেস্টুরেন্ট বাজারখনা অলরেডি তাবুক তেবাম মথা তাবুক তেবাম মথা নহনি সাইমন এডিসিও জেমিয়ান বিষ্ণু তেরমতনি এমবিসি नि সাইমন কোনো মুংসা যেসে কক সাদি আউ সামুয় মিল দংলা আসুন बाहेराव नुकनान थाङै जेतं बु बाहाय ताम सान मुख खागोन नादि एक्चुअली मतो जतनो डेमोक्रेसी व खाइने मन के बरो डिजाइन दि मानो के बरो नि पुष्ण सेटिस्फाइङ यांगै मानो हयतो बासा पुष्नाय ओइबो आं मथा तिब्ला मथा तंनाय अमाय गम किलो सेक्रिफाइस न दं ताङि माले बुबा ग्रामनि जि खुदसि किन्तु तिनि ब पुष्नाय ओइ तिनि तिब्ला मथा तिनि खाइ दं गते बाकी वारिया सबंगि मानो पजिटिभ दरि चिन्ता खागेन तो नेगेटिभ मं चिन्ता खाइने को गया जों पजिटिभ चिन्ता खाइने दरकार दाय आम हाय आं वानसो चिन्ता करदलाव तो आपातत जों आम हाय नुक जायगा आम हाय लिडार बुकरै तंगो बाक्सा बुकसिन र तंगो हायसे तिब्रा मथा तंतैनो बहा तिब्रा मथानि हानिया सानाय आम तिरो गोबां निउस रबो नुखा जेमन थांनाय किछु दिन सिगां चिनि 12 ताकर जलाव किसे इन्सिडेन्ट थांगानो जथं साइमान जे इन्सिडेन्ट 11 तारिख सिमिन तामनि सानाय बनो बाक्सा अर फैयो एमन नाटक खाइपेखा जे नाटक तिब्रासा तार मै जों बुलाय तिब्रासा आमसोगा हामजांनाय नाङो अ दफा कमाय थानायखा अ दफा तेमथायके मा थांसिनाय आं नुखाय जिगाव नाटक आं अ नाटक नुगै जारा तिब्रासा सानाय रनो आं तिनि सानामो सुंगो आसे तिब्रासा हामनो दंफांखै तिब्रासा बिमाना तांनि तिनि हामजोंमाय तिनि तांनि तिब्रासा नि बगै सामुं खानेन पुरखे आके थां आं तिब्रा खाइमेया तांनि रुमान स्किम साना थांफोरखौ साइमेया हा दिनै जोङो नुखा जे दिनाव लास्ट दिनै जे इन्सिडेन्ट नखा अ जंबि बाजारनि अ लामाव अ ब्लक हाथेनि लामाव फायो जोंनि पाकिस्तान पार्टी अफिस गानाव फायो जे बेबो टुर सालावखा जे बेबो दासिं पि हैया आ दिनाव जों आं स्राय साजा दिनै अनरेबल मिनिस्टार न नरसिनो दिनै ट्राइबल मिनिस्टार आं पहिलावनो साका जे अर फातानि बरन तुबै फायो एटा हयबला खायनानि थामनि दरकार बा Sini orang nukhano orang borok khasa nuk dia azaro mandai ni borok tongo ayang khoyro ni borok tongo amti kama sing information lo mang khalas gai khor jarao phai oro eka hoibola khainani omher to dorkar nai na gase de prasna amo dokar ko kure ang wangsuka chini takong ni moli nok sabai ja kam balai abo dukho janok ang bo sabai ke saja kya oi violence rok balai kan saya tangi male jeng violence khai boron nargi maya jeng hamjamon bisim dino chini bas kang dino busung Sini সংগঠন কিন্তু বুবাগানি যিনি যে ফাইট কিন্তু বড় হামজাও মিশিনে जों তুমান जों जों চেষ্টা বখাই দङ এবং ভায়োলেন্স রক ও যে তাম নাম হাই যে একটা আতঙ্ক অবকদিন শান্তিকামী বড় সাজা গিয়া কিন্তু নুখা যে দিন বিজেপি নি অর যিনি কার্যকর্তা কাছে তাম নাই বনো প্রোগ্রাম দङ যে বখরি কমিটি হল গাই আইন টাকার কিসা ইনসিডেন্ট বন্ধু বলুন কিন্তু আফরো তিনি সাপোর্টার কর্মীরনি বাইরে বলে সবাই যাকা গম খেতি প্রাসানি বাইক সবাই জামা কলাই দেবা mau belai khoi khotim le gom harok saya belai kan gai laf dia bahino bai lo sare kalam jakha omaro kama incident ungui dong gobo ang koina musungo rajan prosesun tongnai do jete BJP government do suju todon to khaito gai chunu kachini borok khorsan bo romit lang thako horok phai jeta chini somrat dia borma bo besara nogo thui dong jamani innocent o je ঘটনা বে কোনো সম্পর্ক করই কিন্তু বন রমিত lang thani chini sagara bro সকক dia gai oro je গোলাগুলি খা পুলিশ খরচ দুঃখ মাংখা আনি সব চিনি যে পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চংলাই দ কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বসে দুঃখ মাংখা বা দুঃখ মাংখা না সাব কখা বলে ইনভেস্টিগেশন খায়ও বাহিকে পুরো অ্যারেস্ট খাই মাংখা বা আপশন কুইশন আমি বলেন जों চিনি যে বাইক রেলি চিনি খারান যে বাইক রেলি অবনো যে जों फुंनि 9टा 8टा 8:30 बा 9टा रन बिसिनो जों गेदारि कमप्लिट खायो जों 10टानि बिसिङनो जों टागजन अंखारि चिनि पिसफुल जेता बाइक रेली और टागजन बरनो जों अमन मेसेज होनाय साथि मन बरनो जों मेसेज होनाय जे और टागजन तिप्रा मठारो जों पिसफुल नायो जों शान्ति नायो एवं केबनो जों और गुन्दुगु खानाय थांया चिनि एरियाव जों शान्ति कारण तामि बागि मासाका माले गोबां मा जागाव फायै हातानि बरफ फायै हुमगिरि लांथां बोरि बसा बसु याका जागला बुनाय टकनाय जे फाइटिनो रिगलां थाङो बे वेपन्स तो इति गुरु अस्त्र ति गुरु लोहा निन्ता रड इभेन दाव इभेन ताबो साके मासनाय कौन क्यामेरा व थागने को इभेन चिनि दार्जिलिङ बसलाम को बिसो सुरि बां अम हाय एकटा घटना जों गतिमन निजि गमरक तो टोटली जोंरो
আসলে তামনাই বনো খুশি খাই তংদ্রানি কগে অজরাও তো যতন বিক্রিপিয়া শান্তিমা তংনাই অবনো চিনি নাসিক মধ্যে খানানি যে বাইরে লিটা 나이 actually 너로 상하도 무슨이야? 하이퍼는 너로 승가봐 마살하시네. ซึ่ง 사나 탕까지니 살시 담는 ซึ่ง별에 레스펙트 해요. 뭐 대꾸는 장에 예진이 바로다가 저리노 거럭사 그삼 EM ซึ่ง뭐는 별에 레스펙트 해요. 뭐지니 티브라 못하니노 거럭사 워리어스 부바갈 거럭사 생카락 동만이 야바 ซึ่ง문노 가노 박사노 이제 기슈딘 스강 뭐 완소거나 ซึ่ง티브라 못하고 동리아 DSPO 탕시나이 바 탕카 কিন্তু actually ang nugia baro bopro DSPO 탕카 কিন্তু সানা 탕게 정타원 마살라이다 지는 더 파워도 ซึ่ง 탄자니 바게시 부바그라 링이 동타고거나 그러니까 탄자니 마리고 탄전 동만들어라고 정조디 엄하게 까게 탕강 그 কিন্তু 지니 바게 가함 포지티브 랑 무슨거 버해 코르스 시니어 리더 버해 코르스 시니어 리더 부바간 পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ব থাংনাই 3 বছর তা বাকি তিব্রামথা 3 বছর যেটা আছে মানে जों মুখা 3 বছর যদি जों আছে স্যাক্রিফাইস খাইমেন গঙ্কে বাকিটা জীবন जों বাকি স্যাক্রিফাইস খাইयो যে চিনে পার্মানেন্ট সলিউশন বগৈ কারণ जों তো সাইমানো চিনে তিব্রামথাংকা কেমনে जों এম কেমনে এনডিসি কেমনে এমএলএস না বই जों সংসদ যে নাসিক মুবাগরা সাই দङ বनो যে চিन পার্মানেন্ट সলিউशन বগैसे जों म फाइट खाइ दङ मानि जागाव जों तामनि बगै अमहाय कागले पिलामन मुसुंब কারণ টিএসপি ঠিক আছে টিএসপি जों एडीसी प्रो চিনি তিব্রামথানি চিনি রেজিস্ট্রেশন করিঙ্গৈ जों आप्रो जों টিএসপি नि मुङै जों बासा खामसोसि इन द मीन्स ऑफ टीएसपी पार्टी बायनो चिनि सारा जीवन दं थाना पिकुनो बगे कारण बर पार्टी नो नासिकि हामजाग मनिया बोबा गारनो हामजागै चिनि दिमानो हामजागसे बरक जे तिब्रामथ हाव खायमानि कारण ओंगे पार्टी नि मुं बायता मखानेबा ना टीएसपी ना ताइदो वाइजेड फोनांग मन अब मैटर किन्तु चिनि मैटर का चिनि नासिक मुं चिनि आइडियोलॉजी अब चिनि किन्तु नासिक मुं दंन दरकार आर যারা বাক্সা বাক্সা বরক রক তিনি তিব্রামথ হাওয়া एक्चुअली সানা থাকাকে মাস হাও বাক্সা বরক एक्चुअली বিজনেস খানে ফাইমা হাই যে এডিসি ইলেকশনनि পরে गोबां লিডার অফ থাকে জাস্ট কাছে বিজনেস খাই আমरो ফাই তামনাই বুট বাস হাও টিকেট মহারাজनि को টিকেট मांग खांगाय एमएलए नाय अबनो चिना दाना ति फाइनै रक किन्तु बुबागरा जतिस सिनिबो साबनो टिकेट नाय साबनो बुट बास नाय साब दहन बागि सामुं खाइ दं अबो किनु बुबागरा साइ सिनो आमनि बागै যারা টিকেট মায়াবো তাও বাসা কম বড় রিজাইনিং কম সালাयो थांलायो फाइलायो लायखना किन्तु चिनि नासिक मुं किन्तु अबैया चिनि नासिक मुं कासे से ग्रेटाति प्रॉब्लम अब नेता बाइकु दिनो पार्टी चलिया तबो सपोर्टर चिनि जे ग्रासरूट लेवल दंना चिनि वॉरियर्स रक अवश्य आगे बसुम एडीसी गवर्नमेंट फॉर्म फाइनेंस कांगबो जखन तिब्रामथा जे फरो जों एनजीओ दंफ्रो बहायनो किन्तु आफरो जों बरकु नासिक लाया साबो एमडीसी ना साबो एमएलए ना केउ नासिक लाया जों चिन दखान बगि जों सामु खालि फैयो आं मनो सानामु सुङो जारा तिनि तिब्रामथाया करे जे टीएसपी जेनो कक सामनि तिनि बुबाग्रा हाय लिडार से कुनु तुबि माया गंगे जे बरक रक तिनि गोबां मा सालमि पॉलिटिक्स खाइ फैलेगा रासनि खाइ फैलेगा बरले ताम तुबि मांखाबा आर फ्यूचर ताम तंग बसाला जों आं दनो डाइरेक्ट ब्लेम खानामु सुङिया तिनि आंखौ साल सिदामबाय तिनि सात दिनेस नुखा किन्तु बरक जे बरक बुबाग्रा बै थैमानो सानैसे ताबो 3 बছর बाजे तिनि के बुबाग्रा हामे सानसेनि जों गाबोनो वान्स नायखे बलाय वांगा सिंसा कारण आगेरावबो जों दन एक्टिविटीज रक नुखा स्पेशल चिनि ओरैनो सासिदाम हामिया सामलैया जेता बागे चिनि पार्टी का कागै आगे जे ब आइकेलु दंफ्रो बाहायनो एनएसपीटी खायै आमतिका सरकार सबायै एके सरकार चालामो जों नुखा एकेल अबहेला प्लान सुमुं रक आं बनो कयनाय आं बनो बलाय हामजागो चिनि एरिया नाम चिनि सिनियर लिडार हिसाबै आं बनो मन कयनाय ब अमरो अमहाय बनो खैरारि बनो बिभ्रान्त खाया दंखाय जानाय कारण बरन बिभ्रान्त खायगोनखाय बरक साजे साजे किन्तु अबनो गाहाम सिनाय हामबाय साल सालथाम जाति सालसेथाम जेनो तेनामरा फाइटिंग শিপচন তিনি নং লোকাল এমএলএ সঞ্জয় মানিক সহ বিভিন্ন ক্যাম্প বুড়ি নাইয়ান বাড়ি তিনি নং ক্যাম্প ফাইগাইছে মকল বাইনুগুই দালাই খাস হাজাক ফগনো চেচং পুলো বুসাগো গিসিসার ওই অর তাবু ক্যাম্প তংনাই রক o centero kamio tongnairo tuino se thok phuti ma phutio obon tongmungde obon bagi pal busawai state government ebong central government no challenge khlainai ti prasar no norok haike chato bimai ti prasan thanibo phang dong जोङो खिबि दे सरकार चालंनाय
তিনি যদি 14 লক্ষ ত্রিপুরাসায় একঙ্গই ত্রিপুরা রাজ্য যদি বন খাইকে স্ট্রাইক খাইকাই শিয়াল বড় রক শিয়াল কেন বুঝিয়ান শিয়া নিশ্চয় বুঝিও হরবনি শিয়াল ক্যাম্পনি ওয়ানসার গীতানি রাংচাউই অর লিডার অফ অপোজিশন MLA EM রক ফাইনাই নরংनि दुख खस्थनो जों सैलांनाय दिल्लीआव जानकनाय राज्य सरकारनो जानकनाय DM नो प्रेसार क्रिएट खालायनाय आकक सीमानोसे 50,000 रां चावै आ मीटिंगो केबल नखर मांगलाक निसौ आं तिनि मो नरक अमनो ग्रहनां फानो गनाय जबा गरम गनां त्रिपुरा रोग देवबर्मा रोग जोंहाबनो गरम गोनां नहायसे म गरम गोनां पाराव बुजाय सावो आमत्रि शियाल रोगनो आगामी दिन जाचाय खाय जों पियो गायजो शियाल रोग बर खारतम जों नायनो आनि बर 9 मासनि रांमाननिखौ 3 मास रांमान कोय बरंनि बैंक अकाउंट ताबुको रां हाबिया लुन नाहारना थांगा अंके 5,000 10,000 kai रां रुई लुन नाहारी मा दंगो आरो kai नों केम इनचार्ज नोंथांनि मन्त्रि रकै कक सालाय मानलिया आर आनि बरक सातक जाक तंमान साकाव बुसावै 50,000 रां बाय आ शियाल रक पाइजगी दंहायते अमो मिजोरामिया आबरन साना मुसुङाव मिजोरामियाव त्रिपुरा अरो रियां दङ देवबर्मा दङ त्रिपुरा दङ पाल मिलिसेसन त्रिपुरा रक संग्राम खायै मिजोरामनि फाइनै पुरुरंनो जोङरो सेटलमेन्ट महाराजनि लिडारशिपखौ तुलनायाव थाबो बरक आइके 50,000 बाय प्रजेक्टनाय तिनि जोङरो फाइका खोनानि बिसिङो और ड्रिंकिंग वाटर नि तांगिया अनक रक तांमानि अनक रक 10 बछर 20 बछर जोंरो तंमाया दि क्वालिटी ऑफ हाउसेस आर नॉट गुड अमनो तुयै भारतबर्षनि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जिना व्यक्तिगतभावे टेलिफोनबो कक सानाय चिठी बसिनाय सेंट्रल একটা टीम रुई और जे चिनी ब्रू रिहेबिलिटेशन रिजाक मानी रांचाय और रिहेबिलिटेशन ठीक मतंगिया आं दिल्लीआव कमप्लेन दिनाय खोनान दिनाय आं तांगिया शियाल रक मंत्री तुई फाइमालिया बर और चिनी मीटिंग फाइकाय तामाया सानाय बर रेशन मानग्लाक नं बैंक रां हाबग्लाक जों फाइमानि परसे नं बैंक एकाउंट रां हाबनाय नरक नुनाय रांका सुनाय साबो जोंने कासुइ दनि रांका सुनाय रो उ शियाल ते शियालनि महाजन रो बर छर रांका सुय चिनि बरं रां लुटि चाइ दं हेतु बिनि बागै मकल बायनायनि बागै चिनि बरं जे एम दलिदियानि लिडारशिप जों तिनि नं लोकल MLA संजय मानिक सह विभिन्न कैम्प गुरी नायन बागि तिनि नंगो कैम्प फाइकायचे मकल बायनुगै दालाय खास हाजाक थकनो से जों पुलो बुसागो किसी सारुय अरो ताबु कैम्प तंनाय रो ओ सेंटरो कामियो तंनाय रो तुइनो से थक फुटी मा फुजियो अबो तंमुंदे अमन बागि जों पाल बुसावै स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चैलेंज खालायनाय त्रिपुरासार नरक हाइके सातो बिमानिया त्रिपुरासान थानिबो फान दं जोङो खिबिदे सरकार चालनाय दिनै যদি 14 লক্ষ त्रिपुरासाय एकङै त्रिपुरा राज्यआव যদি बन खाइके स्ट्राइक खाइकाय मन्त्रि पर्यन्त लामाति हिममांलाक गारि गायथांमांलाक आ थांसानो जों गय खाइथिनि बाखुकि बुकुचंगर सातक जारि दंमोनि जोङो मन खरांनाया जाकनाय जोङो कुनो मोसाना बागि फाया रोजाबना बागि फाया माइचारन बागि फाया चुवांना बागि जोङो फाया चिनि बाखुकि बुकुचं सातक जारि दंमोनि
কখনো সেই কেন্দ্রীয় সরকারनि নজরত তুলনান বাগিছে তিনি ওর বেড়াই ফেলছে আরো শিয়াল রোগী ককবাই আগামী দিন তা চলে যাইছে আর শিয়াল রং রোগী তীব্রাসারক করে আর নরং রোগী তীব্রাসারক দङ 14 লক্ষ তীব্রাসার চলে নরক গুছাই দङ মহারাজ করিকে বড়নি ওর রিহ্যাবিলিটেশন কামু মিজোরামনি নগ থাঙি নরক বিখি হুগি মা দङাবো রিয়াङै ब्रुङै बुमुं फारलाय मालाय लियाचिनि ककबाय लालदिं लियाना लांसिं लियाना फारलाय मा दंखायते एपेटु सिराग लिये ए सिमिसो मा सिपो मेसका सिमा लिये एम सिमिसो मा सियो बुइजागि जीवन अरब हाय हायके सातक जांनायनि बुइबाय जोंहाबो रेगला गायते नरक तिप्रामथाबाय हिमदे तिप्रामथा दफानि बागै ब्रुनो खेबै दफाङिया त्रिपुरानो खेबै दफाङिया 19टा चिनि ट्राइब नो तुइनो तिप्रासा दफाजों थामजा गायजों मुभमेन्ट खायनाय एवं नं मानथायनो जों आदाय खेनो चेष्टा खायनाय गोबां गगान सें कक सागाय इनो अरो सिपाइ रबो माइ मासे को सारा दिनो उलोदा गुला गुलिं नैनो माइ अखि जागे कक्रै नरबाय फाइ तेबो मालाय फाइनै जों তিনি ওরো চিনি ম্যাডাম দলিরিয়াং কম্বল বাগনানি পং আং 50 খান আংখাবনো গা ও কম্বললে তা চুমকে থিনে ইলেও পুতুঙ্গু আইতে তারুগো বড় কম্বল রেখা গবসাও ইলেকশন নি আগে গসান তংপুরনো মো ব্ল্যাঙ্কেট ফাই বাগনানি তংমানি ইলেকশন নুরকা বা বাগনালিয়া মো থাংনাই বিসিনিছে ফাইনাই বিসিও বো गोसां फ्रुट ते फिलसा बर' फायै कम्बल बाग फैगुनै स' बिनि बागै जारा अर तिनि 50 खानो नरक जत बरकनो पाइरि मानग्लाक नेक्स्ट बेचो जारा मान्यारक बरक माननाय आरानि गायसा अनुरोध तंनाय तलांगि अमनो तिनि हरता चुमदि हेतिङाका थैनाय आइनसे कुतुमनि जरा अमो चुमलाय बाक्सा नायब्लै गामसली कताल कम्बल कताल हे चुम नायन मुसुंगो खबरदार कम्बल लता चुमलाय जायति बेलाय बेलाय हामबाय जत सिनि ताकुते बुकुक संनो नरक पै जों दंगो नरक बो जोंबाय दंदि आहिक्लाय जिनि मानथायनो जों आदाय मा खायनि बेलाय बेलाय हामबाय तिप्रादो फाइ ग्लक्तम बोवाग्राय ग्लक्तम उइलानो सादिकाम चिनि media kissing sonok jara print media by electronics media bongna bilano khakam dia balo singtini the Berlin State Party ingui ya DSP ingui singkasa nong mani abo ke ini sini bubagra moras how chiti how payment করে যে কাশা কক সামানি আর কক সামানো দেইনা সন্তini বিনা কক নসন দেশামা কি ফিছিনাই নেই নরমি সিংতই সন নং কইয়াও जों মূলত আর কয়টা পয়েন্ট ন সামানো দেইনা সন সানাই সন কুজানা সিনি বাবা গরানা সন রেসপেক্ট খায়ো রিগার্ড খায়ো অনার খায়ো আংখা খায়ো bobo sini sunga amhanya sung bobo khayan ini sini oro sung khorok na masujak ani yagra bekak joton sini ogono bon nang dine se borma ani yaksi bekak sini borom nang sonon tripura kayang o modolni convener hisebe sentini sai oila महाराज भाई जे सामानी काके तांगरी और तिप्रामो थाने बरो दिजे से बर्मा श्रीराम देव बर्मा सम नखरि थांगा माले टिकिट दी इशू तैने आं जस्ट ब्रीफिंग किसार नाय आबुं परे सिनि आरो दङ सिनि आं गानाव दंनाय बरो बकिसा कक जरनाय बा सानाय मूलत तिनि संग सामान्य अनुखा टिकेट नि इशू तैनाय से सोंना के तिप्रामो थाने दुई बे
बिनि को सो ऑन दल नि कागैनाय फायनाय चिनि बरनि बागै मुभमेन्ट थायनाय आसान लाखनाय सो ताई बसागा नक सांबादिक न रमन बसागा ओ अनएजुकेटेड बरनि को ता खनानि निनाय औ बेले बखा खामानि को न मीडिया न बसागा न कोन बुजु आ अनएजुकेटेड बरनि तारमाने सुना न बसाय दङ अब अनएजुकेटेड औ जों अनएजुकेटेड जों लिटारेटेड जों इलिटारेट जों सबार बसु आं पहिलानि पॉइंट आं जस्ट हाइलाइट थिमि खायनाय जे टिकेट नि बागै जों नखरि भयो अब बस बेलाय गाहिसिउ जों टिकेट नि बागै जा जों नखरि फाइना दामनि बागै आरो ते जों नखरमानि गांगा अ तिब्रामो थानि कोनो आइडियोलॉजी कोनो प्रिन्सिपल कोनो बकरिका आबोनि बागै सेतिनि अमति अबसाव फाइ जों अम हाइमांगो ताई बनिजिबो बनखरि थांगा चेयरमैनशिप नि तुमुनो बाबो साव आंबो टिकेट मालियाब्ला हने आं दिनै साना मुसलमान खायसे टिकेट नि को गया अब टिकेट नि को गया टिकेट नि बागै आं साना मुसलमान बसिउ महाराज बबाय बाक्सा जों एक्शन नि फाइ फाइयो तंगै जावै फाइया 2018 যখন কংগ্রেস নিঙ্গি টাকার জলवा আনি সোনিয়া গান্ধী একটু ফাইর হর আপনো পর্যন্ত আং ইয়াগারিরো महाराज आपनो शिकार खाइमिया ब कांग्रेस ने आपरो आं कांग्रेस नि जनरल सेक्रेटरी बबो दिनेश देवबर्मा बर्मा बबो जनरल सेक्रेटरी आं यागारिरो आं आसे जदि टिकेट नि लुक गांखे महाराज सिउ ब साइमान नि यागारि लेखाया ने आं यागारि का बिजि सिंहानो टेलिफोन खाइको बक्तंगो आं नाय एडिसी इलेक्शन जखन अंखा आं 3 बार संखा नंबर बासने ने आं 3 बार प्रश्नवा आंनो कोनो उत्तर दिया 3 बार नि मीटिंगो बानो संखा आं सागा महाराज आंपासे आई लव यू आं ननो टाका जला आंपासे नंपासे आं तुमुनो जदि आं बासने हिंगे महाराज बर बासा खामु महाराज न केबो मुं फैया नंबर बासा दिने किन्तु आं बनसुमि बनसाव सिदामनि सेक्रिफाइस किया आं रखनाब्ला आं जुदि टिकेट नि बागै आसु लुक गांखाखे आं एडिसी बासेमान खम इभेन थाने असेंबली इलेक्शनाव बिनि कंपनी मा सानाय बसाव मा टाका जला मानदाया आं बासानाय आं सिदाम देबो नसाव खुद चेयरमैन से बोबा सानाय नि साइड दं गांखे आं सा सारनो बाबो बिनि बुखुनिको बिनि को बनो सावाना रामचंद्र गांधी को आं साखी दंगो महाराज साखी दंगो महाराज तामसा आं आपनो सालिया तामके आबो बेलायनो दुखजनो टिकेट नि लोबे जों अमतिका कागै फैयो माने जारा टिकेट नि लुक नेरो बर बिनि बासे पासिं खालामदो किन्तु श्रीराम देवबर्मा ताबो को सायको साब सान्याको बसाका माननाय बे जाखादला बासानाय नि बसाव खुद बिन बुखुबाय अथास फाइनल जखन गाके बबुयो लिखा बिसिलि कलेबाय स्वप्ना देवबर्मा ताइले बिनि कक्ता नारगलिया श्रीराम देवबर्मा लुक पिटं गा टिकेट नि आं बनो साकामु महाराज आं आनो बरदि नि आं साकामु बनो सुनि महाराज नाम सुनि ना सुरु माने सुनि श्रीराम देवबर्मा कि निन बागै निन आरो टिकेट नि बागै सासान पाइगारने सा सागारने दा थांगाबो चैप्टर 2 जोंनो पार्टी बर कागै खालायमानो बहुत आसान है पार्टी खायनानै डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं हनबो सौ समस्या डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं फैयाबा बहनो दिल्लीयाव थांनाय अमित शाह बाय मालायनि प्रधानमंत्री मालायनि आसा खालायो महाराज बबैता थांगोन श्रीराम देवबर्मा जुटनि आमल टीएसएफ नि लीडर इंदिरा गांधी आमल
कुमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी भाई वेलफेयर मिनिस्टर मालायो आसेमिया महाराष्ट्र गोसो बोया राजीव गांधी प्रधानमंत्री दंफोर टीएसएफ निगे सिं मालायो दिल्लीबो आ दिल्ली नि लामा सता फरेना नाया जों जथेस्ट सोंथिखौ दुखजनक खालामोसै अ आनएजुकेटेड बरगनि इलिटरेट दंनि कक्टजार काखानि दावबो बुजिया yes Sridham Devarma is uneducated illiterate but we know how to fight for our people TSF ni simi sing khai phayo sing uneducated mano illiterate mano but we know how to survive we know our rights senior dikano singsiu about TSF ini general secretary channel tripura bo general secretary project I am new general secretary project o illiterate o uneducated borok na tini andolon khainai roman scribe ko borok tabu inka india ko haipana 6 de manka an asa khayo maharaj abraham bushiwan oko belai dukhojonak bo shikhito maharaj bebar ke sumani ubana কিন্তু অপখাজা বেলেগখিনি বখাওনা আনএডুকেটেড ইলিটারেট মানুষ বজরখানে পুরো সবান বখাটক জানা মহারাজ অল এক তো পুদ্রি পুজা গানাই রং সাজা আন্দোলন ফাইনাই এডিসি দুখা ও এডিসি সাবতুবু ও এডিসি তা এমডিসি দংনেরা আপ্রুভার বুসুন জরটি বয়স সমকে দিবনা কাজে আমার গাছ থামলিয়া পাইথাকা মগন সানাयो যে বব টিকিট মালিয়া ফং বিজেরাম ফর টিকিট মালিয়া ফং তাইলে ও বাকি টিকিট মানার সাবর ফংনা টিকিট স্বপ্না দেববর্মন বিশ্বজিৎ কলন্য মানব দেববর্মন অনিমেষ দেববর্মন সব টিকিট আনকিনা ববিন খানি কুশিন মহারাজ থানে আনি কুশন সাবর नोंले तांगी मायांखा बिजेराम खलतांगी टिकेट मायांखा अ टिकेट होनायनि मालिक साबो आं दिनै कोन प्रश्न सोङो तबे बबेदा थांथों महाराज श्रीराम देबबर्मन बबेदा थांथों दिनेश देबबर्मन बबेदा थांथों कांग्रेस फाइटिस टु बयने सिंबना अ तिब्रा सारामन थांनानै होनैबना दुबै फेमिलि अ जागो दिनै जरि ब अमतिके कक साके अमो খুবই দুঃখজনক আমি দিনে বারবার রক্ষক তাবু বসে মহারাজ না হাজাবো তাবু বসে মনে রেসপেক্ট খাইও কিন্তু পার্টিনি আইডিওলজি পার্টিনি প্রিন্সিপাল কোন জায়গা করিয়া বড়টম করি তীব্রমন থা পার্টি খাইমানি जों बिन्दु बिसर्ग साइमिया तांगैयाबो आं दिनाबो गासै प्रश्नखौ दं काजे आं दिनै आंनि खुब दुख आरो सहकारि नाम महाराष्ट्र अनुरोध आं लास्ट स्रां जातिनो बांगोनो महाराष्ट्र सिंगाबो जथेस्ट सन्मान आं ताबो गरौ आंनि हामजामानि रौ आंनि बिकास दं किन्तु गासै प्रश्न दं पाइथाखौ सोंदां मानथा बबेबा सत्यं सिनि बागै I would like to request him, consider for us also, what is our grievance? Why we away from this Ibrahimota party? Please, no, basically I am going to request Muslim to consider of matter. Sampai angka sini, baru mengenai sebelumnya bisa option dari itu. हामबाय नाव मीडिया भाइरल नाव जों मात्र 4टा पॉइंट सरवा टीएसपीडी तरफे गत 11 तारिख म एडहॉक कमिटी प्रेस मीडिया माध्यमे लॉन्च खाइजाका जोंनाव सिओ जे सीएबी থেকে আরম্ভ খাইयै
कांग्रेस नेशनल पार्टी खाइबानो अकक बुबाग्रा अस्वीकार खाइबांग्ला आं बन बेलाय खाइ हामजागो सुदीर्घ बছর बबाई आनि सम्पर्क 1-2 बছरिया बे बयस जारायखौ आपन सिमी हामजाखाय दंमानि वन नेशनल पार्टी बैकग्राउंड नि कांग्रेस नि बैकग्राउंड नि जों जतन कांग्रेस बैकग्राउंड इमान टीएस ओरिजिनली तो जों रीजनल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड चिनी फाइट नि कमन तो चिनी कन्वेनर साहब नंग साइड न रिका जों नाय अशिक्षित तो अनएडुकेटेड तो त्रिपुरा एक रेनेसांस सृष्टि के 1968 आसायो 67 आसायो टीयूजेएस 68 DSND DUKS जों बंनो लगिरि फिका चेरेफुन सिमी लगिरि नाय ओ अशिक्षित तो 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খাইयो आंगमको कैसे उत्तम मारने बुबाग्रा न ये सब तो सर ने बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ क्या किया कुछ नहीं किया लेकिन त्रिपुरा का यूनिटी हमने लिया है वी मेड द पीपल यूनिटी जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइमाया दीर्घ 18 বছর जों बेसेबां कोन कन्फ्लिक्ट रही को जों बाय जों कुनु आरो 19 दफा वाला लागे नि खनागला किन्तु नि 18 मास न नि ले साइमानो नों उत्तर दि नों ताम खाइका जों कांग्रेस चिनि सम्मानित पोस्ट नों साइखेना रिकेना आंबो एसिसिन सदस्य जों दिम दै आमास এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং দফানি কক্সাও হিনি নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনি দফাবাই जों चिनि डायनास्टी हिने जों आबनि तीव्र प्रतिबाद खाइनाय सेई दिनाज दबरमा सिदान दबरमा रैंक एंड फाइल कांग्रेस नि अंगरि खाइयो कंडीशन दामो बुडो बजानाया एमएलए उन्नाने एमडीसी उन्नाया कंडीशन फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द Tripura people we should be united through the face of Maharaja Pradut Kishore so nasir hamjago being faced by accordingly sebu nukha unity nukha large number, large gathering खाइका महाराजा बखाव जों satisfaction मांगा এই যে এডিসি ইলেকশন দি কম মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই পুরসভা থেকে তাকে বিনা আই কার্ড আন পকেট ট্রান্সফার কারি ক্লামে আম দিল্লি থাকো দায়িত্বরি ক্লামো সিদ্ধান্ত দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা শূন্য বিনি অরণি থেকে বনা ট্রান্সফার খাইরি এডিসিও आइन तंग एडीसी एरिया वन नि वोटर लिस्ट करि इनके नों मा बाजाया but we have need the face of Bubagra this is why जों बन ट्रांसफार खाइ बर बाजानाय सोंगासन बसाव बर बाजारनो जुंबा जों तो बन मोस्ट वेलकम जेकुनो कन्स्टिट्युएन्सी वन दासिदाम सेक्रिफाइस के रेडी खाबिनारो बाचा फुरु जों सालिया बेनि जे पार्टी नि परिचालना आंगा कोनो बदनाम खाइना थाया फियाबा आं महाराजा नों फायसा आं कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाइया संदे सिद्धांत बाबा उपस्थित नन इन मीडिया रंगानाव बेनि फुन बाय फुन खायो नों फायसा आं फाइनल खाइया नों बर बाजानाने आं साका आं बाबा बाचाया नितिफ्रा मथाबान बुमुंतासै तारपर महाराजा बाइके तिनि प्रार्थी बाचाया खाइबो अंगरता मइनै साइतो माखा अब खूब दुःखजनक किन्तु तिनि मा बाचाया इनि त्रिपुरा मथाव सिनि एक्टिविटीज गरै
Boba Somoton Sikure, elected member of MLA Rogan, the Sirok Saitonka. Abuko, Chinchara Muglia. Tami Guru, Borobati Pramota, the Pramota Borotonga. Where is your constitution? In Cotton, who is your president? How many president is there in the Pramota? Kojoto president? Bikonin district? Nang you oneself, the supremo of the Tipra land. The Tipra Mota party already resigned. Resign nima bolese? Tini Gusona Kaiwa plenary session BK Ramkol president from 9. Nga BK Ramkol na already Barbeli na saklay dika. Nang authorize mo apply. Nang manang si chairman nang kausapin nang bagay sa ito ka ba? Executive body also with the president chong ka ba? Our official inte corruption election commission dhani kay tong kate corruption Ronald Lepoma. Ha? Adino block was baik langa. Ti pramokan ostito pun jaga kare ang masai tong le 11 tarik ko 13 জন MLA tongo te MDC yam doktor. RMBC 2 জন honorable chairman TTATC da Jagdish Bob Bini Pratik Bepasok. Te jon Uma Shankar INPT Pratik Bepasok. Baki to joto na nini nang Chito Deborma president. He was the president of TSP. Nang Boba written agreement umui. Joto party misi peka. Tipra Mota party. Cheng Congress boto no mane cholo abono TSP ni affiliation no. Am poitiga affiliation में न MDC रोपा सका और elected उनका बाकी. Again न without any knocking, any information, surprisingly, ठीक 11 hour last day, khana last day assembly nomination file करने last day, ठीक आजो की जोरा सोयरी रिपोर्टे corruption boss president, Tripura Mota party, माने T capital TIPRA Tripura Mota party TMP, strange. ठीक है खायका नों गाहामखौ नों प्रेस मिट खायसानि नों एक्जिक्यूटिव बॉडी खाली डिस्ट्रिक्ट खाली अनेक प्रश्न खायो आं कमेन्ट लगो ओ रामनि लुबि ते खरसा बक्तिदारि दंगा रां माचाया बाक्सा बाक्सा रां चावै थांगा आरे आंताम पुस दंगा एनडीसी ना इएम ना एमएलए किन्तु তিনি শিক্ষিত পার্টি শিক্ষিত দল নেই যে পার্টি ত্রিপুরা মোটা পার্টি जों চ্যালেঞ্জ जों এই ধরনের সিচুয়েশন কমপ্লিটটা খাইতো র‍্যাঙ্ক এন্ড ফাইল গ্রাউন্ড লেভেল থেকে টপ বটম সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু খাইয়ে ইকোনমিক যে কলঙ্ক চিন্তারি মজুত দङ জন্য বাধ্যতা খাইতো ডাস্টবিনও লাইনে চিনি সমাজ 투리 완에 이제 니신 사건 거래 이제 좀 허좀 가이도 뭐 다저를 আর 좀 어치기도 জবাব মারি নাই জনগণ থানি 좀 ছাড়াই টিএসপি নি ডিরেকশন নং বাঁচাও গভর্নর নো রিকোয়েস্ট খাইনাই ও হিউজ নেনি করাপশন जों সাইবো মানতো জনগণনি প্রশ্ন আরো দাম কি লিখাবে না আর जों রিরাংনি আইলা রেনাইলে জনগণ থানে আবে जों জনগণনি পক্ষ থেকে जों গভর্নর সোনালি নং ইউ আর নট অ্যাবভ দি গভর্নর হিয়ার হিজ এক্সেলেন্সি গভর্নর অফ ত্রিপুরা নং গভর্নর সাকায়া হ্যাঁ আং সাইবানো এডিসি এন্টি ডিফেকশন রুল অ্যাপ্লাই নিয়া আবহাওয়া আছে বাবা দতা খেলে দিয়ে বিচরণতা খেলে দিয়ে এডিসি ইজ দ্য প্ল্যাটফর্ম অফ ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরা Sini three by chin selai jaga, sung semai tangga, six sidul mesa cakri kayen noi, sung nini ramzana ni bagai, nono orang elected kai tu biar jonogon. This is not the political platform
अब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म से नों पॉलिटिक्स खेलेगी ताबुक प्रश्न चिन्ह नोंनि प्रेस मीडिया नि माध्यम से बुबाग्रा रिजेंटली रिखारी रिया नों थानी निश्चय रेकॉर्ड तोंना बुबाग्रा लास्ट स्पीच हिनी कोक सका साया नों थानी रेकॉर्ड तोंना आनों थानी करे इन जगह चुना शांति चुन रेडन बुबाग्रा आं राजनीति खेलिया दा हिंगा हिया राजनीतिक समाज ना गाइनी सासका साया लोग साथी अमित शाह भाई आंसुलाई सा सालेगा सालेया लोग साथी एरपरे नों तिनी 13 जन एमएलए फायो पार्टी पावर फायो पार्टी इन पावर साफाई बीजेपी नों तामनि बाजी शक्ति इनै नितेश भी what is the reason behind of this potaka photo tamo tam karon abano mutu kare di media bayro na chini amro nichche aro roiche tum nang ka ki prasano khanja inoi thokai nai yang khai rabar bagan soglai nok bu phailai oi bai bokhom jagai hospital phailai nai नंगा आरामायस खैनाय ओ ए शिलंनि एंगो अनलाइन को थांनाय रूम जगलाय दंनाय गुवाहाव थांनाय रूम जगलाय दंनाय निनि सुइजारलेंड निउजिलेंड गुरि लायनाय आबोकि तिप्रासा दफानि हामग्राय आबोकि तिप्रासा बगै नों काबो काप खांगाय पार्टी फाइदि तंनि नोंतांनि चेयारमेनशिप जागा आं देरस दबो मासे बुटो माबाजा ने टीएसपी खायो आनी इशू तो नों साइमान तो जोंनो मोस्ट वेलकाम कांग्रेस बीजेपी ताबो ओपनली नों मादम दैसाव मोस्ट वेलकाम जों तो थेयाबले तिब्रालेन नो याकारे नंगे दामनि याकार नोंसि सादि नोंसि सन्दि जों सिकितो जनगण नों इलेक्टेड खायरो का सिकितो नो सिकितो नि तिनि बेनि लाइफस्टाइल एवं सम्पत्ति हिसाब सान्नाय जनगण एकदिन टीएसपी सान्नाय जनगण नि मददते निना हुनकी दंकी तिनि सारा त्रिपुरा रायजोनि এই পরিবেশ দंनाया एक समय जों 31 डिसेम्बर একবার বিকল্প সরকার গঠন খাইनाय हिनि त्रिपुरा थम उनका बृहत्तर स्वार्थ तैयै टिउजेसनि आमाल निनिखे मतामनि थम उनदखाबा नंगवाइसा थांगो बीजेपी वा हिंसाव सरकार गठन खाइनाय हिंसे सीताम देवबर्मा ऑनरेबल चिनी ताम टीएसपी नि कन्वेनर बनो से बुबाग्रा इनवाइट करले मिठाई लेके आओ हम तो गवर्नमेंट कर रहा हूं व्हाट इज दिस तमाम चिनी तो आं मीडिया को सगन साइदों ले निमंत्रण दिखे बोलो अरे 13 जन गई हाउ इट पॉसिबल दा सीताम सरकार अब दिखे सरकार फैना नों नायना बाहिन छौ गुबुन बासि छौनाय थावल खाय हा एबरन के चुपचाप लैंड सान पोंगारो खाय दिल्ली के सांदा को और सांदा गया तामाबो तापरे मो खनाय तो बाय इलेक्शन के तमुगा छिबे नि पक्षे प्रचार नों त्रिपुरा माखासे ब पार्टी नि आइडियोलॉजी तामो ताबो काय साका बुबाग्रा तामनि बो साकना त्रिपुरा माथा इज नॉट इम्पोर्टेंट के दफा से त्रिपुरा सास अरे त्रिपुरा सापो तो ने একটা প্ল্যাটফর্ম নাংলে ने একটা কমিটি নাংলে হ্যাঁ নিকি ছুকরে নয় থানি আনে প্রশ্ন দিনেশ দেববর্মা সিদ্ধান্ত দেববর্মা 11 তারিখে সংঘরো 11 তারিখ অবধি কয় হাজার ত্রিপুরা মথা ইয়াকারি থাকা বড়পুরা এমএলএ মামবাসে উই থান আং মহারাজা পদ্মত কিশোরন आं खुलुमै समाव नों आबादनि जवाब मारिनाय याखेबा नों हमामा साननाय त्रिपुरा सानो दुकातारि आरता जरेरि थं तब प्रथम जरा आं बुंसालिया सामाजिक भावे घृणित दं थानाय जों जदि रेकर्ड जदि बाध्य खायखाय पिक्चार सह प्रुफ सह सथानो त्रिपुरा मथा तो केबो हिंलाया जों अरा खायो बुबाग्राना बर डाइनास्टी जों सितुबनाय दासि दामबाय आं रैंक एंड फाइल जों रिजाइन रिलाय फैलायो महाराजानो जों चिरकालनो अनारि थानाय ताबोरिनाय तबे जों दै मूर्खनो तातुंग्लारि दं मूर्ख रंधानि पकेट अनेक नंनि उंको दं याखाय आं ओ आइ मूर्खनो निन पार्टी बुमुंता सिदि हिंगला खम निन पार्टी वा आं बुमुंता सिदि सोंदे आंवर फाइया जुरखाय नंतुबो
Silang ka masuk tiket kene yang bagai. Oh, Lubi, MLA pasangan bagai, kotor cana itu nabla. Kau dah guys, tahu cinti pasal kikut rong ni, bang dia guys tu, mau thulai ya botong, nak sobai yo. Jak, angkau kebang salian, ang kep ni bakti akrus, kebo bayar ikrui, bakti akromannya, sini lokot di pasar no. Budu atau enggak baik sidong, nong ni matom tui, khabar ina musumo, sang most welcome, sini DSP, bihautor andolon khainai, jermai asat, jasa pano government tong, government of India was central, sang bong itaros tongnai, ate takok saga itna asan nahi hai, sang apa saimano maharaja no, belai thanks, bini hobi ko taung thaka ye 18-19 maso, bini hobi ko taung ka party karna itna asan nahi hai, हम भी 18 साल का बाद 6 शेड्यूल मिला हो इतना आसान नहीं है हम लोग का मालूम है संगापुर महाराजा पद्धत किसी न चांदा सानय 6 शेड्यूल तो बिया रोमान स्क्रिप्ट में को बरमा सनाय नहीं तिनी टीएसएफ ने नेतृत्व हमो डिविजन को तंका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को फाइका टीएसएफ ने सं रेगनाय बरक कांदी अबो रेगनाय तय दिशा तत्रा फानलायो आयु ब्लॉकथन हिलाय दं Kaya yung luto hinananya loray andolon makinay abo si sao semua asalnya siu बुबा करा से सामने खनान माना 27 तारीख मिल जाएगा 2 महीना इंतजार करो इंटरलोकेटर मिलेगा अब तो यहाँ आंदोलन चल खाया को जाग आम बुबा करा जदि चीनी कुलो से चुकिया नुक तो हकाई को क्लियरेंस दिथों बिनर प्रार्थी माननानै बागै कांग्रेस तंफोरखौ मानखा मत आं बायदि संगे हिंजाखौ दासिदा सेक्रिफाइस खालामनानै केवल मुसुं तो हाइपा जाबाय दं एप्रुव ताको प्रमाण दंना बिरिसिना दिनेश नन कबते बुबा ग्राम सुनि दिनेश नन कयबार टेलीफोन खैका प्रार्थी मोजागोन ना हिनै सुनि ए विधानसभा नन महाराजा से सामने यू गेट रेडी इवेन आलो बजार रेंज इंचार्ज से ट्विटर डिस्ट्रिक्ट नि इंचार्ज लिखा निने मते नन खाइदि ने आमाबो तामाबो मननकाले ककबर साइट फाबा जायो बेलाय हामबाय आं जत जनगण थानि आनि जाया चुके दंखाय खमा खायदं आं कक जाया दंखाय जों किन्तु कक हैजाक जा साइबाया तबे बर्तमान त्रिपुरा मथा करिखा अघोषित सुप्रीमो उग्लग दङ फ्रन्ट कमिटि करि बंनि प्रेसिडेंट दङ दुइजन पार्टी नि बॉडी करिखा आगे खाय ब्लॉक फान दङनि ब्लॉक बो करिखा एग्जीक्यूटिव बॉडी करि टीएसपी संगाबनि बागै लॉन्च खायना बाय दंखा संगरा आह्वान खायनाय जतन ओ आह्वान नारे दिनो नंनि माध्यम ति नंनो बेलाय खाय हामबाय जालुगै आनबो करनबाय Lai थांबाय 11 तारिख सालमारियाव नरक जे एडीसी नि एमडीसी एम रनो टीएसपी नि फासिंगटिन बरक टीएसपी नि रेजिस्टर बायसे इलेक्शन कन्टेस्ट ओके टीएसपी नि बरक बुक नोटिस ना सबाय ओंखाय नुगान नरो नोटिस माने जों समिति तो डेट नंबर रिमाया तबे जेहेतु मीडिया दिन जों साका 11 तारिख तिनिबो साव जों बंनो नोटिस रिनाय as well as His Excellency Governor number जों आवेदन खायनाय TSP will not be liable for their corruption. अब जों huge परिमाणे corruption नि खनागा अब इनक्वायरि खायदों जों बंनो TSP को करि खायनि पानो जों नोटिस रिनाय जदि पर willingly और खायके फायदों किन्तु corrupted न खाय जों ना हाया TSP खरब बाय पार्टी खायदों जों corrupted न हाया बंनि प्रपार इनक्वायरि दरकार अब जन स्वार्थ व्यापार त्रिपुरासानि थैनि आंदोलन बाय एडीसी क्षमताव फाइमानि अब एकदिननि 18 बছর लड़ाईनि परे अमन रुखिना बागै 1980 दांगामखा और दांगाव तिनि जतन पलाटक आंगो पलाटक जों जतसे फादार रगो माथामायका तिनि मैक्सिमाम लिडार आपुरो अरेस्ट दंबायका जेलो माथांगा आं निजि मुहित दङ इवेन 93 जति से मिनि दांगा आंगार रिलीफ कैम्प मा थायका तिनि एनसी साब जों थैजा बायका
और फानी जुबाई बैका तापुर जे लड़ाई खेने एडीसी नी आरो बातिन सीनियर हिसाबे ऑनरेबल चेयरमैन दा जगदीश मासानो और तो सीनियर हिसाबे ते तो करिबले पक्तामो एडीसी नी मर्यादा न बुझिना अनिमेज बुतो একটা ওয়েল কোম্পানিও চাকরি খাই তোমাছে ইয়াকারি খাইও ব টিএসএপি আন্দোলন বসাইনি এমন তো আনি পর খাইনাই আংবাই তো ম সমস্যাই অল তো ম জেনারেল সেক্রেটারি দকর সাইনে তো বন্ধ লই দেলা আংলে রিমান নুগিয়াকো তপানি বাগে 6 শিডিউল ক বরগ বন্ধ নুগিয়াকো হামবাই
sini 승리 그만. sir khana to back rally khlajana hani khana ba thang back rally khlajin thang to bu ba hanya har munote hike tam note ni khana back rally khlajin balen hambai sini media rokno norni service norni hard work nor sono subai tongbai sing nono paike hambai ya faro actually khana sini mega bike rally sini nasik mong actually obono sini peaceful o takarjolam sayo koyekdin romui kisa violence ngi tongo sing o violence no sing hamraya sing shanti kami borok ro sing peaceful borok ro amsani lukurok no sing mono batta nan bagi sang khayo je mom sini o bike rally omong kha peaceful bike rally এবং চিনি আগামী দিনও পিসফুল তনানি বাগিনো ও চিনি যে bike rally যে appeal এবং চিনি ও তাগজলা চিনি যে কনস্টিটিউয়েন্সি বড় অনুষ্ঠিত কাছে আস্থা জানান দরকার जों তিব্রামো তারা পিসফুল নি বাগিনো ও bike rally খাই কিন্তু চিনি খানা চিনি ও bike rally খা চিনি তাগজলা যে জমিনি গানানি যে নট তাগজলা স্কুল আজুন চিনি গ্যাদারিং টাইম ইয়াংনাই জাগাंनाय আমনি ইয়াগুলো জম্পুইজলাও ফাইনাय জম্পুইজলা হইতে जों थांनाय चिनि यांगो चिनि tam sakamo angko khumtayaw thanai khumtayade thangai bikromol sumtui जों आयं हाबै थांमानिया गुलो चम्पनगरति कगै जों हाइन हाइ तेसा yang मनफर्ति फायै मांकान्दाति फायै जों खुमलंगो जों चिनि गेदारिं पॉइंट जों बाथाकबाय ओखै चिनि ओ जे बाइक रैली अबो चिनि स्ट्रेंग बहनि मानो ते चिनि बसकांनि जे मुभमेंट जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे चिनि पार्मानेंट सल्यूशन बागै म किन्तु गासै मुभमेंट जेनि थांमानि किन्तु गासै महै बात्ता जों दिगे थाङो चिनि जत मिडियानि दाखुब संनो नरना बेलानि हामबाय तामनि बा सालग्रुम रुम नरगरो सिनि बागै सिनि जतन लुकुनि बागै गाहाम हामिया कक्थुम दंनि बिसेस kai नरना बेलानि पाइफ्ले हामि मारो जों तिनिरो 12 ताकाजले एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि YTF तिप्रमथा TWF TISF मिलेवै सिनि खना 16 सेप्टेम्बर जों खना कासा कतर मेगा बाइक रैली खाइजाबाय दङ अब सिनि जतो YTF TWF तिप्रमथा सिनि तिप्रमथानि इंगै बिसास खायो तामहिनबा जों गोबां मा जागावो जोंनुगो बयसना साव जे सिनि मुभमेन्ट करिका हाय मुबे आमुकया अब सिनि मुभमेन्ट ये एक्चुअली जों काइसा सिनि एरियाव सिनि बररनो गोबां मा सामु हम पाइमानि यागलो जों को याफानो जों मखाना काइसा मेगा बाइक रैली खाइजाना थांनाय दं अब बाइक रैलीनि स्टार्ट होनाय सिनि खनानि सिनि ताकालजला नर्थ हायर सेकेन्डारि स्कुल आबनि आरो जों जेंजनाय आरो सिनि फार्स्ट गेदारिं आबनि परे जों फाइनाय जम्पुइजलानि परे जों थानाय खुमतेनि परे थानाय जों बिक्रम मल्सनि परे थानाय जों चम्पंनगरनि परे थानाय जों मनफोरनि परे मांकान्तानि परे खुमलुं स्टेडियाम एन्डिं पॉइंट आजागानो होनाय आबनि लगे जों गोबां मा बाइक जों एराउन्ड सिनि ताबुक सागजरा एक्सपेक्टिंग मोर देन 1000 बाइक्स जों ताबुक सागजरा जों जे खबर मामानि आबो उंगै तंनाय तै सिन बसकांगो ताम स्टेप तंनाय आबो जों जतन साइमानो जायनो पोजिशन त हांगांके नजतन साइमानाय सिनि खना टाइम खा जों जतन आरो कुथुमनानि 8 नि सिमि जों कुथुमनाय 8 नि सिमि कुथुमते जों 10 ता अंकनि सिनि बाइक रैली स्टार्ट जानाय खना बाइक रैली खाइन थांथिन के नगराय के फाइनल दानाय सिनि आरो तंनाय सिनि लोकल एमएलए सिनि बरम गोनां सार बिश्वजित कलय आरो तिनि बजिया एतो सिनि आरो तिनि प्रेस मिट फाइमानजा फाइजा नजतन साइमाना आनि यागराव तंगो सिनि बरम गोनां आपन देवलमा गाबुदि सब जोनाल चेयरमैन सिनि आरो आनि याकसिव तंगो सिनि बरम गोनां आथागमनि जमातिया बबो खरकसा आगि सिनि तिप्रामथनि ब्लक प्रेसिडेंट ताबुबो सिनि एक्टिंग ब्लक प्रेसिडेंट जों वानसुइमानो जेहेतु कमिटि खदालनियाखौ तानि इंकलगो तंगो सिनि YTF सेंट्रलनि सेक्रेटारि बरम गोनां बिश्वनाथ ताइ ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि बरम गोनां श्यामल ताइ सिनि YTF नि सेंट्रल कमिटिनि सेक्रेटारि बरम गोनां राजु ताइ सिनि आरो तंगो सिनि 12 ताकाजला एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्ट YTF नि प्रेसिडेंट बरम गोनां बिजेश आम हाइकिनो संखमा सिनि जतो नेतृबृन्द सिनि ताकाजलानि जे लिडार संजाय र जे सिनि तिप्रामथनि वॉरियर्स र सिनि गोबांमा TWF तिप्रामथा YTF TISF जतनो फाइ खना बर जतनो मानजा फाइनाय थाखायो सिनि लोकल MDC र बतंनाय
obviously boro tongnai karon amhai bagri robo sini joto leader koino sini joto warriors ono sing tui doli sini bagri sing success khaina sing manchugi tongai kuno sangmai tongnon sini bagri abone sing tongnai sini jehetu movement permanent solution te greater Tripura leni awareness na tui sini kabangma lokubo tabu sini media ni bisingti sing kabangma nokha Tripura motha 2023 ni assembly election paimani yagulo greater Tripura leni kuno kok kerikya Tripura motha bai tongkha ba Tripura motha tabu teruk baikrai tong hani je samani amone singkhana message nani busungo naidi tabu busung greater Tripura len te one last fight chobani je sing salemani 2023 ni election o sing abo a chobano no kitingina singkhana disini bagreli bisas khai sini buskango jeto sini tini habu bagro phai sopaija nalo jotono saimanu sing buskango kaisa kotor ekdom biggest Tripura hasni itihasik laib mas khijana tike sing tabu a chobo khainani thangai dongo nalo jotono media ni bisingti nalo salsa saimane abo bisiler gala abo omas ni bising saimane 17 गुलागाती एसेम्बली तो फाइगला ग्लेसुद 12 सिंगने खलाजंगा खायो 17 गुलागाती नि बरब फाइगला खाइमा तंगो तफनो इन केस बरब फाइमा का मोस्ट वेलकम सं जतनो न जानो तम 17 तम 18 तम 19 जे फाइनानि मुचुंगो जे ग्रेटर Tripura लेन चबाव बर जे फाइनानि मुचुं ऑल आर वेलकम जतनो बाइनि खुला सं केमनो बान्दा खाया गेति किसान गंगा जगो बाइक रक थक रक बक्सा करे दंका थक रक गंगे बाजार थिके त किसिम मिसा जं नाके पर्सनल हति त माथांगनि संवान सुगा बसिनि लिडार समन संजतन किसिम मिसा सुबालाई संगा बाइर थक रक संजनाय कारण जेहेतु संनाय फेकिया सिनागिनि सिमिनो सं 2021 सिमि सिनि जे लिडार संनाय नेलो सिनारो तागि एमएलए सिनि 12 तावले एमएलए जेहेतु करे सिनारो नि काइसिनो खरस सिनि तमनि सिनि बुबाग्रा तमनि हाइपनस आफन सिमने सं कष्ट खाइ सिनि दार जतनो सुबा सुखाइ किसा मिसा जे याबा तमनि आमाइके चुबैनो तिनि खनानि रेली नो सं सक्सेस खने सुरु और एमएलए सिम प्रेसरिया जतनो जे लिडार संनायरो पकेटनि 1 टेका 2 टेका 100 200 होई सं खनानि बागरे सक्सेस खने Tripura motha ningai kaisa mega bike rally khajagna o bike rally o chini joto leaders rok 12 taka jola ningai te joto wings ni YTF TWF TISF joto no manjakna jeng tini khanani o rally o jeng koinai obono chini joto adhesive list chini 12 taka jola assembly o adhesive list tongmani joto leaders every adhesive list ni joto leaders ro full responsibility na hoy jar responsibility na hoy chini warriors ro no discipline babe to hoy chini gathering sport of finance babe jeng ro no koyo thachimon saita ka tini sung press meet o 5 months of ka chini YTF ni acting general secretary borong manang Suraj Devarma tei chini Gabardi Subjournal ni chairman borong manang Apon Devarma tei chini ro tongu acting secretary YTF central ni Vishwanath Devarma tei 12 taka jola block ni ngai acting secretary Samal Devarma tei chini ro borong manang Raju Jamatia YTF ni central ni katal committee khajai ni bagai acting secretary tongu tei chini YTF ni chini 12 taka jola block ni ngai YTF ni acting president chini borong barang business jeng omai khlai tini jeng joto wing ni president ba acting president ro na hawi jeng or press meet khlai me apna jeng information chini warriors ro ni thani ro hanan bagai jeng tini o press meet no khlai ka tei jeng khana chini je timing tongmani a timing ono jeng joto chini village level ni chini chairman vice chairman tei members ro tei kubun ni chini active warrior ono sumabon koine active role na we chini responsibility na sung chini warrior ro no kaham ke tui duloi chini gathering sport of finance bagai sung jo tono koi ta kaisa sunam sum ka sar haise tabu jo aste aste Tripura motha bai dong niai lukun thani khnao hai ka ba khon kisama nukjagai dong among ke busu jorte kubuyong ke sakena sa jeng to ang nije to am hai khna yakho abo bai tong honai abo khnai tong nai age bo honai tong am hai to opposition party to abo khnai a chini party ni bisingo seng as strong as before seng tau tem sikrak ngai tong teman hamala chini assembly election chini 13 MLA chini already tongu
tabuk जों दिनै बुवाग्राबो फाइसक फाइसा कोनो डाउट करे जे जों नरमै दङ आम हाय जे सानै बरक त साइमन अब अंगलग नांनाय तो बरक दं केबो बरक आं अर जागाव चिनबार टाका जलाव आनो जो तो बरक हामजागनाय आबो कगिया चिनि एमएलए नो जो तो बरक हामजागनाय आबो कगिया मासो मुसो हामजाया दंनाय आम हाय बरक अकगनो baksa lokoro omno khnawanyo khathni botongo je khathni je saimerano ke tam kokosana musu पहिलाव ककजाना मुसो मानिका अबनो खाथैनानि दफानि बागै चिन्ति प्रसानि बागै सामो खायनानि थांगाके कोनो खाथैनानि ककफाया जों गोबां बोसोरावै 1960 नि 1965 67 नि सिम जों नुगै फायका चिनि दफानि बागै सामो चिनि अक्रा साक्रा मान गोनां बरम गोनां सामो खाय फायो आसो गोबां बोसोरावै सामो खाय फायमेनिबो जों खाथैनानि कोनो कक्सि करे कारण जों खाथैनानि मासो मुसो बरक त तंनाय जतो बरक सेमिया मेन्टालिटी सेमिया मासो मुसो खाथैनाय बरक तंनाय तबे केबा आमो चाया जों जेनि दफानि बागै सामो खायनानि के जतोनो खानो करा खलाय सय सय जों दफानो थांनानै बागै जेतु चिनि बसकाङो बुबाग्रा दङ जों खाथैनानि ककरे अब आं चिनि लोकरनो तिब्रामथा खायनाय तिब्रामथा लगेबो तंनाय तंगिया तंनायबो दङ आमरनो जों खाथैनानि कुनु दिनो जों आमहाय नाया खाकराक बाय जों सामो खायलायनाय दफानि बागै थानसा खालाय हामबाय यो सिनि अरनिनो खासुसा एबा चंबाय दङै दङ बेवा पार्टियाव गोबां बाजाव सामो माबाय खाय दङ सिनि अर दंनाय गरम गोनां Ini mung rewe asunan bagi pokok. Angko pernah tahu pernah de narwai eba hayo asuza sini leaders dokno borom mulai baik baik borom ya pernah bagi angko pernah okai. Wo pandano chung mai thau pie video chung phi thả lại ngay bố phản đại lý xíu nói chứ gì chung người bỏ ha hay mới bỏ em không xây mà tổ thì tao phản đại nó là xuống nó chơi gì ha जतन जीव कहा borong nangzor modelian ini prevalent awareness campaign campaigning program ni ini pandana tu pangopra pandana phai macang ina bagai phajar ini stage ni campaign jotono khabai khu bai ke ini ne ambassador division ni thalchani the program oro ini coba kita dalam kabar kembali dalam soko. Ambassador division pokok dalam kabar kembali dalam soko. IPP nongle. IWP nongle. IPP. Jung ini ambassador division ni salah Jarmal oro community holo aisa pandan mesin tu. Di Berlin no caza gay, ini orang tulang suku ina harga. O jagawo, tiniro sigari bari di sini, 9 family, Jiol sara di sini 20 family, Bishoram, mana Kulai Aref di sini 12 family, Jagannath Pur ni 24 family, abdi ke total 65 family ni 195 butar. Ini kebangwa bodol Tungsaimono ro di Pramothabai CPM duita bodolno yakare di Berlin coba cuma sekarang dia lang tu coba cubana ini ini padu ini saya ini pandawo untuk no kabar tu bagi langsung benar kan ini parti ini central committee ni exist tentang daun cabinet minister orang masuk satu orang dia temu sini mungkin kami ada blog ini basis tentang parti ini exist orang masuk ini dah pernah temu sini IWP general secretary
যে borong menang minus sing jama te yo David Kendall se jong ini chini party ni bana ya phari bongno chini party o kabai bibo ke lam soi na 60 family ni besu voter total 65 family 195 voter. Honorable MDC question number 10 নিয়ান্ডারো 1 নম্বর বসংখ্যা বনপঙ্কুল সাব জোনাল এলাকায় উত্তর বিজয়পুর ফলের বাগান জর্জীর্ণ অবস্থায় আছে সেই বাগানকে পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কি? হ্যাঁ, পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে। আর আরেকটা কোয়েশ্চন, উক্ত বাগানটি 3 ভাগে 2 ভাগ অংশ বেআইনি দখলকৃত হয়ে গেছে, সেই দখল জায়গাকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা আছে কি? হ্যাঁ, উদ্ধার করার পরিকল্পনাই আছে। হামবাই শুনো, অনারেবল এমডিসি সম্মানী যে এডিসি এলাকা কয়টি এডিসি প্রশাসনের নথিভুক্ত করা বাজার আছে? তো আনসার, টোটাল 8টি জোনালে আমাদের মোট 170 নোজ মার্কেট আছে। জোনাল ওয়াইজ যদি জানতে চাইলে পশ্চিম জোনালে 25টা আছে, খোয়াই জোনাল 18টা, সিপাহীজলা জোনাল 26টা, গোমতী জোনাল 18টা, ঊনকোটি জোনাল 13টা, দলাই জোনাল 34টা, দক্ষিণ জোনাল 26টা এবং উত্তর জোনাল 10টা করে আছে, সর্বমোট 170। আর কোয়েশ্চন নাম্বার 2 আছে, প্রতি বছর কত টাকা কর হিসাবে পাওয়া যায়? উত্তর, এই বছরে 2023-24 অর্থ বছরে সর্বমোট 8টি জোনালের মিলে ট্যাক্স হিসেবে মোট 31,11,993 রুপিস আমরা পেয়েছি। এর মধ্যে আরো আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 3, ওনার প্রশ্নের 3 নম্বরে, দক্ষিণ জোনাল অধীনে বনপঙ্কুল সাব জোনাল এলাকায় অনুকূল বাজার শেডগুলি সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে কি? তো এর উত্তর আমি বলতে চাই, আমরা সব জায়গাতে যেখানে আমাদের মার্কেট সে দরকার আছে, আমরা তার জন্য আমাদের কাজ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা আছে। তবে আমাদের কাছে এতটুকু অর্থ স্বাবলম্বন না, যার ফলে আমরা একসাথে কাজ করতে পারেননি। এবং এই আগামী আরেকটা আমাদের সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট, যেটা স্টেট থেকে যে আমাদের এগ্রি ডিপার্টমেন্টে যে টাকাটা পাইলে, এর দ্বিতীয় ধাপে এই ত্রিপুরা সরকারের থেকে প্রদান হলে আগামী শীতকালে জমি সংস্কার প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। সাপ্লিমেন্টারি স্যার, গত জুলাই মাস 13 প্রোগ্রাম গণেশ দেববর্মা সুমনি এডিসি আমচাইও তাবুক সাকজরাও busuk trade license issue klaijaka imani kauke total tawo jarawo 8 June o 5,957 no's trade license issue klaijaka trade license question ke ADC hapang state ni thani busuk royalty share manuitung tei bobo item rogni bagui bobo item rogni bagui man aboni rangni mari bisingo busuk manuitung edisia pangtau jarawo state busuk royalty share manuitung inke total chong
1 crore 100 crore 100 crore and 5 crore state জিনিস চৌমান মানি ইনকে এই জায়গাও চৌ পাট के चुम যদি নাই খাইকে চিনি রেভিনিউ যে মান থাইতো মানি Muki 105 crore, no 100 crore and again 500 crore. Bobo. 105. That is 105 crores. के पाट के चुम बरो नाइ खाइके प्रोफेशनल टैक्स रो चुम 25% मायु मानना निकाउता एग्री रेवेन्यू टैक्स तो 40%, लैंड रेवेन्यू टैक्स तो 40%, फॉरेस्ट रेवेन्यू टैक्स तो 75%, मोटर व्हीकल टैक्स 25%, रॉयल्टी इन नेचुरल गैस हो 30%, अमहाई के चुनो रिजर्व में काउंटो किंतु एक्चुअली इन फिगर बुसुक नी 75%, सपोज इन फॉरेस्ट नी डिपार्टमेंट ऑफ चुनो साजा 75% फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ एडीसी अपांग स्टेट गवर्नमेंट नी थानी मानना नी काउ किंतु बुसुक नी फिगर खेती नी जोराओ इन हिस्ट्री त्रिपुरा गवर्नमेंट तिनी जोराओ चुनो एडीसी नो तिनी जोराओ रेकॉर्ड नुगे अवश्य सबसे माने दुर्भाग्यजनक अमहाइनो सेम त्रेत्रेबो लैंड रेवेन्यू 40% हिसाजाबो बरो लैंड रेवेन्यू वो जे प्रत्येक बছর যে বড় বুসুক কালেকশন খেতা ফিগার টোটাল ফিগার তাও যারা কোনো বড় ছায়া আবন বাইগো চৌনো জাস্ট নাম সিমিসে বুমুং সিমিসে রিজার্ভ ট্যাক্স ইয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আবো সত্যিকারই চুং এদিশিরো আবো ট্যাক্স মানমানি কাউয়া হামবাই চেয়ারম্যান স্যার ब्रह्मगांनी एमडीसी गणेश वर्मा नि सप्लीमेंटरी क्वेश्चन आंसर क्या है जो चीनी एडीसी हाफांग ऑलरेडी जो वन सुबदा कुमो जे चीनी ओ जे टैक्स राव जे चीनी मानथाई राव तिनी जो राव क्लियरली जो नो सपोज रिजल्ट या बुसुक फिगर नि बुसुक मानना नि काउ कुमानी अब क्लियर चुनो तिनी जोरावती साजा गया शुद्ध वो टैक्स या विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न बिल नि क्षेत्रों जेटा चीनी राइट्स जेटा स्टेट गवर्नमेंट बैठे नोटिफिकेशन रिमो माने जस्ट एग्जांपल 2000 वो जे नोटिफिकेशन बाय रहा जे एजुकेशन डिपार्टमेंट अप टू हायर सेकेंडरी लेवल पर्यंत एडीसी कंट्रोल किंतु किनिसुक जोराओ स्टेट गवर्नमेंट अब ब्रानी नोटिफिकेशन नो दिनाई किए तिनी ब्रा अब जस्ट नेम सेट नोटिफिकेशन खाई मुंगसा इम्प्लीमेंट किया अमहाई बहुत ता चिनी एडीसीओ चले को अबन बायनो तिनी चो आंदोलन नो नखार माखयो चिनी राइट्स चिनी अधिकार नो माननान बगे एवं चो अनेकटा बिल प्रतिबिखा যেমন তাও চুমত্রে লাইক তাও চুম বিল টিভি তো ল্যান্ড বিল রাও যেটা চিনি ট্রেড লাইসেন্স রাও বাবা চুম যে ইমপ্লিমেন্ট খায়ে আবনো প্রপারলি চুম মাননানি দরকার আবো মানিয়া বইনো চুম ডিপ্রাইজিং তো এডিসি শুধু স্টেট উপর ডিপেন্ড মাতো কিন্তু যেটা চিনি সাচ্চাভাবে চুম যদি ওরো কাউরি কাউ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি রেভিনিউ যদি 75% in total figure asuk ni 75% mai ka edisi trebu sabalomban kamu trebu strain bar kamu abon baylo chong bar bar state no question keto ebong biskamu agami dino guru khub mane andolon kotor ma khenai chong abo wan sogi to chini demand chini man thai chong no immediate rinani tungtho abo chong state government no chong appeal keo request keo armi wan sok mokri tongu chong इस कामों पतोर के आंदोलन करना ही है वन शॉट टूम हमें अंत किसा
bike rally ke kotor ke jotona fungkahak tini chini agini simin saklai jak bike rally mo chini bike rally kam peace rally bhni mano जोंबो chini Takarjola constituency ni bisingo kaisa जों सानप्रि बादान बगैसे दिनै chini o bike rally जों साइमानो चिन Takarjola कयदिन रमै किसा violence ओङै दङ o violence no जों मनो सानामो जों दिनै o bike rally नि message अमन दिनै message दंनाय जे Takarjola शान्ति न दंनाय अरनि बरक peaceful नायो कारण जों violence ना हामजागिया तिप्रामो थारक जों सब समय बुबाग्रा नेतृत्वे जों सब समय peace नायो शान्ति नायो अबनि बागन दिनै o bike rally नरक साइमाना दिनै चिनि bike rally o Takarjola North Takarjola school नि जिमिन अंखादै थांगै जों जंपयजला ब्लक जमिनि दै जों थानाय आमनि परे बनकुमारी परे जों खुमतेया थानाय खुमतेन परे आयंग बिक्रम चमति हाबै चम्पनगरति फायै जों मनफरति फायै लास्ट मानकाथाबि चिनि खुमुलंनि चिनि बास सेन्ट्रिगेट आरो चिनि आरो पाइथाक एन्डिं पॉइंट दंनाय चिनि अबनो जे दिनै जे जों चिनि दिनै थ्रुतैनो ग्रेटा तिप्रालेने बसिन मेसेज जों बरन थानि दंनाय पार्मानेन्ट सल्युशन बगै अ ताकाजनि बररक ताबो जों थांचानि मारिवन दङ बुबाग्रान लगिन दङ अबनो चिनि दिनै न मेसेज sar tini busuro bike ro busur borok ro bang दिनै चिनि thousands नि above जों बाइक ति अंखारि दङ माखा लामारो जइन खायनाय ताइ चिनि अम्मा बरताव फाइतन ताबो चिनि अलरेडी 1000 नि above जों अलरेडी बाइक लिस्ट मानि पाइता ते गाडी उतंग लगिबो मन मार Kalau jatuhnya tiarang masih. Jumpai ke dulu, tahu. Tongkosong tiprasa tongaino, tongkosong tiprasa sanaino, no kiri-kirinya hoyo tak kaide, no ne huai tohlai, amano bat kaide, amano bagai kumano hajat kaide, no apa, no sangat.
जोङो बासा जोङो रेलि खाय पेमेन्ट बो आं बयनो खायदे हामायाफोर दिनै चिनि 12 ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सिनि ताकरजला नर्थ ताकरजला स्कुलनि चिमिन जों काहाम कोनि गेदारिं खाय नायथक खायो जों बागेलि खाय फायलेका बागेलि खाय फायो चिनि आगिन रुट मेप तो साजनो न बनकुमारी ते चिन फायो जम्बुजला बनकुमारी यांग फाय खुमतेया बिक्रम समनगर मेन रोड कावैसों 140 फायो इनोर सेन्डिकेट फाय सफायका जोंरा लास्टनि कमप्लिटिं फायका ताई जों बलाय अमनो चिन मेसेज दं आं तहिम साका जे तिनि चिन अ बागरेलि कुनो एजेंडा क्वार्टर बहनिमान चिकन बहनिमान एरियाव शांति दंना नेबगो एरियाव किछु वायलेंस खायन चेष्टा खाय दङ जेता दुष्कृति हनिमान जेता समाजद्रोही हनिमान जों अमाय बर रक चिन एरियाव हाबै माने तामन सानाय बनो हर बाइक ती हाबो माने একটা उसिंखो একটা सृष्टि तैयारी खाय दङ परिवेश नष्ट खाय दङ अबरनि बिरुद्धे न तिनि अ जे बाइक रेली जे तिनि जे समावेश निमान कायसा आजे जोंमो तिनि दिब्रा मथानि वॉरियर्स रक द वान सक लाइक जों एरियाव कायसा पीसफुल कायसा जों बाइक रेली जों खायन आमबो तिनि अ बाइक रेली जों खायका अर फाय मानजा खायका तिनि एरियानि लीडर तिनि ऑनरेबल एमडीसी बरंगना गणेश देवबर्मा तिनि अ ताकरजलानि सीनियर लीडर बरंगना अर्जुन ते वाईटीएपी तिनि यूथ आइकन हनिमानो तिनि सुरज ताई चिन और फाइमानजा फाइका चिनि डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारी चिनि हायुं देवबर्मा ते अमृत डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमृत देवबर्मा अमदिखेन चिनि टीडब्ल्यू वाईटीएफ तिब्रा मथा मिलुय आं जत तिनाव लुकुरावनो चिन और फाइनल नबो हाका हामबा या फरो ते आमसेनि चिनि लुकुरावनो बहेनो एस विधायक हिसाबै एस एमएलए हिसाबै आं मनो सानाय नर कुनो आतंक तांगदि जिनो एरियाव जों काहामनो दङ तिब्रा मथानो दङ जिन बोबागान लगिनो जिनि जे ग्रेटा तिब्रा लेडनि जिनि जे वांसकमुं जिनि जे थानसानि वांसकमुं आबनो तिनि चिनर दं जों तिनि साय नुलायका बोसोराव बाइटिं खालामो हा बोसोराव बाइटिं तिनि एक थानि ऊपर बाइटिं खा जों नुखा काहां कैनो जों डिसिप्लिन लिबाबेनो जों फाइ सपायलायका 1000 एबा तिनि मोटामोटि बाइटिं आसे सातुं गिरि गिरिनो थैनाय दासबाय नोंनि थानिवा कोनो बाइकलाय खानि जागा कोनो असुबिदा रदा आम हायतो सुने मन सातुं तुखा आबो उग्लो दंनाय रबो साफार खायका ओंखाय तुफानो सातुंनि बिसिं तिफानो तिनि वारियर्स आमुर रेडी जेता जों तिनि जेता खिबन जों पीस अफ बागेलनो पीसफुल पाइना हैनो कोनो असुबिदा गैखन जों सेनेगिनो फायखो आमबाय बाबा जी जेराव साइड दङ दा सिगाङाव बाइक आबो कबले अमन थाव आमन ताहिं सागा ओ 20-25 जना একটা বাইক তি একটা বাহিনী দङ जागा ता अ बाहिनी रकनो बियां थाङि टुक्रुबरिनाय यांगो चपनो अति गुरिवो हायको दंबैबो से थाङो टाकाजलावो से थाङो खाय একটা एरियाव একটা अंग खाय दङ जे आतंक कायसे सिखो खाय दङ अब्रनो साव जे तिब्रामथा करिखा ए महाराजन दल करिखा हमते खाय द जों किन्तु वान सोलजा अलरेडी न बुवाग्राव सागा जे जों ताय बिखि दिनालिया जिनि जे टारगेट जिनि जे ग्रेटर तिब्रालेन्ड जिनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै जों किन्तु मुभमेन्ट खाय थांदों बसकांगो अ टाकारजला आमसाइनि बररंनि कायसे भूमिका दरकार एबं अ भूमिका जों किनि नानि बगै अलरेडी वान सोलाय हामबाय
গন্ডাছড়া আজকে আসা আমার দ্বিতীয়বার। প্রথম একবার এসেছি আমি লাস্ট 2 মান্থ ব্যাক। আমি যখন রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়ার পরে এবং মন্ত্রী পদে দায়িত্ব হওয়ার পরে আজকে দ্বিতীয়বার আমার ভিজিট। প্রথম ভিজিটে আমি এসডিএম সাহেবের অফিসে আসতে পারিনি। আজকে দ্বিতীয়বার ভিজিটে আমি ডিসাইড করেছি যে আমার সাব ডিভিশন গন্ডাছড়া এসডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করা এবং এই অফিস থেকে সাধারণ মানুষের কী সাহায্য বা মানুষ কীভাবে সাহায্য পেয়ে থাকে সেগুলি দেখার জন্য এসেছি। আজকে আমরা ডিসকাস করেছি এবং বেসিক্যালি আমাদের গ্রু রিসেটেলমেন্ট যে কিছু না কিছু প্রবলেম রয়েছে লোকালিটি থেকে, এইগুলি যাতে আমরা তাদেরকে সমস্যার সমাধান করা যায় এইগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং তাদেরকে ডকুমেন্টারি প্রশাসনের মাধ্যমে কাগজপত্র দেওয়া এবং তাদের ডকুমেন্ট প্রোভাইড করা এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি। আমাদের গ্রু রিসেটেলমেন্টে আমাদের প্রতিনিধি আছে এবং আমাদের এই জুরিডিকশন এরিয়ার মধ্যে আমাদের ল্যান্ড অ্যালটমেন্টগুলি দেখা এবং পাট্টা সাধারণ যারা নিডি ফ্যামিলি, যারা ল্যান্ডলেস হোমলেস রয়েছে বহু আমাদের এই এলাকা থেকে, তাদেরকেও আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নজর রাখা এবং পাট্টাগুলি দেওয়া, ল্যান্ড অ্যালটমেন্টগুলি দেওয়া এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি এবং আগামী দিনে আমাদের যত পারে তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা এবং পাট্টা, ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এইগুলি দেওয়া আমরা আলোচনা করেছি এবং আমাদের আধারগুলি বেসিক্যালি আমাদের সাধারণ মানুষ অনেক জায়গাতে গিয়ে অনেক কিছু প্রবলেমকে ফেস করতে হয় আধার কার্ড নিয়ে। আধার কার্ড এইগুলি আমাদের মোবাইল লিঙ্ক করা এবং আবার রিভেরিফিকেশন করা বা অনেকে আধারের ডকুমেন্টের জন্য অনেক কিছু হ্যারাসমেন্ট হয়, সেইগুলি যাতে মানুষ যাতে প্রবলেমটা যাতে ফেস না হয় তার কারণে আমরা ডিসকাস করেছি। অন্তত এই গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন এরিয়া বা গন্ডাতুইশা সাব ডিভিশন এরিয়ার মধ্যে যত পারি আমাদের আধার লিঙ্ক বা আধারের সার্ভিস দেওয়ার জন্য, আধার কার্ডের সার্ভিস দেওয়ার জন্য যত সম্ভব সার্ভিস সেন্টার ইনক্রিজ করা এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি এবং প্রশাসনিক লেভেলে আমাদের বেসিক্যালি হেলথ ক্যাম্প এগুলি আমাদের খুব প্রয়োজন। এটা আমাদের বিগত দিনে আমরা যদি দেখি আমাদের সরকার আসার পরে প্রত্যেকটা বছরে দেখি এই গন্ডাছড়া বা গন্ডাতুইশা সাব ডিভিশন এরিয়া থেকে বহু মানুষ ম্যালেরিয়া রোগীতে আক্রান্ত হতো। তো এইগুলি এখন আমাদের ধীরে ধীরে কমছে। এগুলি যাতে আমাদের প্রশাসনিক মাধ্যমে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে হেলথ ক্যাম্পগুলি যাতে কন্টিনিউ থাকে এগুলি নজর রাখার জন্য এবং তাই আলোচনা করার জন্য আমি এসেছি আজকে আমাদের এই দ্বিতীয়বার গন্ডাছড়া ভিজিটে। স্যার আমার একটা পোস্ট এখানে স্যার শিবসেমিয়ান কাইপেন্সি আমি এখন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের অধিবেশনের নেতা মাননীয় বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়কে এই বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিশেষ করে যে বিলগুলো এসেছে, আগে এসেছিল যেটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া সুন্দরবন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ট্রেডিং লাইসেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল পাস অ্যাভেলেবল রোড 2022। এখানে মোটামুটি ট্রেড আর্টিকেল নেম ট্রেড লাইসেন্স ফি। আমি কালকে দেখেছি আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্টের যে তাদের রেটগুলো, আমি শুধু অনুরোধ রাখবো যে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট তাদের সাথে রেটটা আমাদের সমন্বয় কীরকম আছে কিনা এটাই, কারণ অনেক বড়। আমি কালকে যেটা রাত্রে টেলিফোন করে আনার পরে দেখে যে বিরাট শুধু লিস্টের বান্ধা এগুলা সমস্ত লিস্টগুলা আমাদের এখানে তোলা হয়েছে কিনা এটা একটা ফলো। আর একটা জিনিস যে ফিনান্সিয়াল মেমোরিয়াল নামে এখানে কোনো এক্সপেন্ডিচারের কথা উল্লেখ
এখানে কি দেখছে the bill is enacted and brought into force will not involve expenditure from the district fund থেকে administration related expenditure তো minimum তো একটা কিছু লাগবে না আমরা যে এখানে যেটা দিব এত মিনিমাম তো একটা লাগবে এটা আমাদের এটা হলো ওই বিলটা এরপরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া সেটেলমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট 2022 এখানে আপনার ফার্স্ট পেজে যেটা ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে ওইখানে আমার মনে হয় গ্রাম সভাটা উল্লেখ থাকা দরকার কেননা রিলেটেড টু ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট গ্রাম সভাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেখানে আমাদের কাস্টমারি সিস্টেম কাস্টমারি ল প্রভিশনটা জড়িত আছে আমরা ভুলে যাই আমাদের জনজাতিদের অধিকার সবচেয়ে পাওয়ারফুল অধিকার হচ্ছে সোশ্যাল কাস্টম আমাদের কাস্টমারি সিস্টেম ওইটাকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার এখানে যদি গ্রাম সভাটা থাকে তাহলে পরে জো থাকবে ইভেন দেখেন 3/8/2009 মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিউ দিল্লি থেকে একটা যেটা করছে ফরম্যাট বি করে ফরম্যাট আছে গ্রাম সংসদই এনওসি দেবে যেখানে আছে এত পাওয়ারফুল তাহলে এখানে আমার মনে হয় এখানে এটা উল্লেখ থাকা দরকার এরপরে দেখুন এখানে যেটা ফরেস্ট প্রডিউস যেটা ওইখানে আমাদের যেটা ট্রেডিশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্ট এই শব্দটা একটা উল্লেখ থাকা দরকার কেননা এটা যদি থাকে আমরা অনেক কিছু করতে পারি পরবর্তীতে আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি করে এটার উপরে করতে পারে অনেক কিছু কাজে এখানে এটা উল্লেখ থাকা দরকার এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এরপরে আর একটা লিখছে এটা পেজ নাম্বার 2 তে যে ম্যাজিস্ট্রেট means a magistrate of the first class or second class and includes a magistrate of the third class এখানে কি হলো ম্যাজিস্ট্রেট কি কোন ম্যাজিস্ট্রেট আমি স্টেট গভর্নমেন্টের এটা কালকে একটু রাতে দেখেছি তাদের ফরেস্টের যেগুলা এখানে থাকে কি কোনো একজন হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার দিন ফরেস্টের রেঞ্জার এসডিএফ সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার এই সমস্ত কাজে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট বলতে আমরা তো সাধারণত ওই কোর্টের বিচার টিচার করে না এই ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে হয় তাহলে এটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরই কোনো অফিসার এখানে তার ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার দিয়া এটা যোগ করবে এটা আমি দেখছি স্টেট ফরেস্টের তাদের জোটে আছে কাজে এইগুলো আমাদের বিশেষ করে দেখা দরকার কারণ আমি যেটা বলেছি যে কাস্টমারি সিস্টেম এন্ড কাস্টমারি ল আমরা অনেক সময় এটাকে অবহেলা করি এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো না ততক্ষণ পর্যন্ত এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট আমরা দেখেছি যে পেশা অ্যাক্ট পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া যেখানে 5th শিডিউল এরিয়াগুলোতে কিন্তু হোয়ারেস আমাদের 6th শিডিউল এরিয়া ত্রিপুরা ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 সেই ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 হয়েছে তারপরে হয়েছে 1996 হয়েছে পেশা পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া ওরা যে ক্ষমতাটুকু দিয়েছে কিন্তু আমাদের 6th শিডিউল এরিয়াতে ভিলেজ কমিটিতে কোনো কিছু নেই যার কারণে কি হয় ওদের জমাতিয়া সমাজ পরিবারের সাথে কথা হচ্ছিল বলেন অন্যরা তো হয় নাই আমাদেরটা অনুমোদিত আমাদের জমাতিয়া কাস্টমারি লোক কিন্তু যেটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেটাই অনেক জায়গাতে শুনতে চাই না কারণটা হচ্ছে এটা আমাদের অন্যরা থেকে আমাদের নিজেদের আগে সচেতন হওয়া দরকার বিশেষ করে যারা শিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আমাদের জনজাতিদের মধ্যে আমাদের তাদের আগেই
এটা ওয়াকে হওয়া দরকার। যেমন আজকে আমাদের শিক্ষা কাইজান বাবু খুব সুন্দর চলছে, যে কেন মারামারি হবে? শিখ শিডিউল মানে কি? শিখ শিডিউল তার অর্থটাই হচ্ছে আমার সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি সরকারকে এই যে প্রশাসনটাকে আমি পরিচালনা করব। আজকে আমার সমাজপতিরা নন পলিটিক্যাল যে কোনো দলের হতে পারে, স্বাধীন সত্তা নিয়ে, এবং আজকে আমি জনপ্রতিনিধি হয় কেন, আমি যদি সামাজিকতাভাবে অন্যায় করি আমার সমাজ বিচার করার ক্ষমতা থাকবে। তো যে কেউ হোক, কাজে নিজের কাস্টমাইজ সিস্টেম এবং তার আইনকে আমরা যদি সম্মান না দেই, আমরা যদি গুরুত্ব না দেই, যারা ডাইরেক্টর, সেক্রেটারি, কমিশনার বিভিন্ন উচ্চ পদে রয়েছেন আমাদের জনজাতির মধ্যে, তারা যদি সম্মান না দেয়, অন্যরা কেন সম্মান দেবে? কাজেই এই যে আমাদের যে অধিকারগুলো রয়েছে, আমি মনে করি আমরা এডিসি প্রশাসনের মধ্য থেকে সমাজপতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম স্তরে এই যে গ্রাম সভা, যে কথা বললাম, গ্রাম সভা করব, একটা গ্রাম লেভেলে একটা কমিটি করবে, তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি হয়তো ওরা জানে না। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? আমরা যদি এখানে ট্রেজারি ব্যাচ, অপোজিশন ব্যাচ না বলে আমরা যৌথভাবে এটাকে সচেতনতা করা, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, তাদের ক্ষমতা কতটুকু আছে এখানে আমরা প্রচার করা দরকার, এটা মনে করি। কাজেই কারণ রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে আমাদের অধিকার রয়েছে, রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যেও জনজাতিদের আমাদের অধিকার রয়েছে, এইগুলো নিয়ে আমাদের সচেতনতামূলক আমাদের সভা করা দরকার এইগুলোতে। কাজে আমি মনে করি এটা নিয়ে আরো কিছু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। এই কথাগুলো বিল নিয়ে মিজোরামকেও ফলো করা দরকার, কারণ বিশেষ করে শিখ শিডিউলটা এসেছে মিজোরামের কারণে। মিজোরামে আপনার এখন পূর্ণ রাজ্য, তবু কিন্তু সমাজ ব্যবস্থাকে তারা ওরা গুরুত্ব দেয়। কাজে ওইখানে তারা কি করে ফরেস্টের অধিকারটা ভোগ করছে সেটা আমাদের দেখা দরকার। কাজে আমি মনে করি এটা নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার আরো পরবর্তী সেশনে। এরপরে আছে লাস্ট একটা আরো এখানে আমি যা দেখছি, যেখানে আছে ফিনান্সিয়াল মেমোরেন্ডাম, যেখানে ফিনান্সিয়াল জব লেখছে এখানে শুধু, তাহলে কি আমরা এই বিলটা ওইখানে উল্লেখ করা হয়েছে ফরেস্টের অফিসার নিয়োগ করে কোথায় লেখা আছে, তাহলে কি আমরা শুধু ফরেস্ট অফিসার নিয়োগ করার জন্যই এই বিলটা আমরা করছি? এখানে অনেক কিছু আছে, এক্সপেন্ডিচার তো আপনার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ভেরিয়াস স্কিম, নিউলি বিভিন্ন কিছু লঞ্চ করতে পারে স্কিমের ব্যাপারে, বিভিন্ন কিছু যোগ করতে পারে। কাজে এটা আরো কিছু করা দরকার এগুলো। এরপরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস রুল 2022। এখানে আপনার বিচার ব্যবস্থা হবে 3 স্তরীয়, ভিলেজ কাউন্সিল কোর্ট বা সাবঅর্ডিনেট কোর্ট এবং কাউন্সিল কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কোর্ট। এখানে আমি দেখেছি যে কালকে রাত্রেবেলা দেখছিলাম বিভিন্ন সমাজের যে কাস্টমারের লগুলো এগুলাতে এই সবখানে ক্লিয়ার নেই যে আমরা ভিলেজ লেভেলে আমরা ওই সমাজ তৈরিদের কি বলবো, কোন সমাজ থেকে কি বলবো, এক একটা সমাজের থেকে আমরা কিভাবে কি বলবো ভিলেজ লেভেলে, এরপরে তার উপরে ওই রিজিওনাল লেভেলে আমরা কি বলবো বা এর উপরে আমরা কি বলবো, এটা ডিটেলস নেই। তাছাড়া আমি এখানে দেখেছি যেটা জমাতিয়াদের অ্যাপ্রুভ করা, এখানে সুন্দরভাবে দিয়েছে তারা। আমার প্রথমেই
কাজে এগুলাও, কারণ একটা জিনিস, আমরা যে গত সেশনে কাস্টমারি ল উপরে যতটা বিল এসেছিল, আমরা সবটাই ট্রেজারি বেঞ্চ হোক, অপোজিশন বেঞ্চ হোক, সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আমরা পাস করে দিই। কিন্তু একটা কথা ছিল, আমি সেদিন বলেছিলাম, সাহিত্যের ভাষা একটা, আইনের পরিভাষা আরো একটা। কেউ সবাই সাহিত্যের ভাষা নিয়ে লিখতে পারবে না, সাহিত্যিক হতে পারবে না। আইনের ভাষাও সেটা আলাদা। যারা আইনের সাথে জড়িত তাদের আইনের ভাষাটা করবে। কাজে আমার সমাজপতিরা তাদের যে চিরাচরিত নিয়ম সেটা ওনারা লেখে। এখন আইনের পরিভাষায় কি হবে, তার জন্য আমি সেদিন অনুরোধ করছিলাম যে আমরা এটারে পাস করাবো, কিন্তু এটারে আইনের পরিভাষায় কি হবে তাদের যেগুলো, এটা একটু ঠিক করে দেওয়ার জন্য সেটা আমাদের কাউন্সিলের তরফ থেকে যাতে সেটা করা হয়, এগুলা দরকার ছিল। কাজেই এখানে যেমন এখানে জমাতেরা কনস্টিটিউশন অফ হদা তারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। দ্য জমাতে হদা is a three-tier social body consisting of a হদা একটা অ্যাটাচ, তারপরে ময়া, তারপরে লোক বিদেশ লেভেলে সুন্দরভাবে ওরা দিয়েছে। এরপরে আপনার ত্রিপুরী সম্প্রদায়, কারণ আমার মনে হয় এটা প্রথমেই, আমি এটাতে যাওয়ার আগে যেহেতু বিচার ব্যবস্থা আমার সামাজিক কর্তব্য, প্রথমে এটা আসা দরকার, কিন্তু অনেক বাকি যেগুলো আছে এগুলো নেই। এই যে থায়ার্স অফ কোর্ট, ত্রিপুরীরাও খুব সুন্দরভাবে দিচ্ছে এগুলা। কাজে অন্যগুলোও এগুলা কিছু হওয়া দরকার এগুলাতে। কাজে আমি একটা প্রস্তাব রাখবো এই বিষয়ে, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আপনার মাধ্যমে এই হাউস, আমরা যদি কাউন্সিলের তরফ থেকে সমস্ত সমাজপতিদের আপনারা ডাকুন, প্রশাসনের তরফ থেকে সিএম সাহেব আছেন, তাদের দেখে এগুলা কিছু ক্লিয়ার করা, যে গ্রাম স্তরে, অঞ্চল স্তরে এবং রাজ্য স্তরে কি করা হবে এগুলো। তাছাড়া আরো কতগুলো দেখছি যে আমাদের স্টেট এবং এডিসি প্রশাসনিকগতভাবে আমাদের আরো সংযোগ থাকা দরকার, বিশেষ করে এই আইনের ব্যাপার নিয়ে। কারণ অনেকটা বিল ফেরত এসেছে, যে ওরা লিখেছে যে এডিসি এরিয়া এবং এডিসির বাইরে, এই কথাটা উল্লেখ করায় অনেকটা বিল এখানে ফেরত কথা দিয়েছে। কিন্তু আমি এখানে দেখছি, মিজোরামের কথাই দেখি, মিজোরামে অলরেডি এটা অনুমোদিত চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে। ওরা কি লিখেছে, এই আইন বিশেষভাবে চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের সমগ্র এলাকাতে প্রযোজ্য হবে এবং এই এলাকা যে কোনো জন, যে জাতি বা ধর্মের হোক না কেন, আর সে যে কোনো স্থানীয় আদিবাসী হোক না কেন, এই এলাকার মধ্যে সংঘটিত যে কোনো মামলা, মকদ্দমা বা দুর্ঘটনায় জড়িত হলে তার উপরেও এই আইন প্রযোজ্য হবে এবং মিজোরামের অন্য সব চাকমা এলাকাতেও এই আইন প্রযোজ্য হবে। মিজোরামের অন্য সব এলাকাতে, কাউন্সিলের বাইরে ঠিক তদ্রুপ ভাবে এটা অনুমোদিত জমাটিয়া কাস্টমারি ল আমাদের ত্রিপুরারই ওইখানে আছে। এই আইন সমস্ত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদে স্থায়ী বসবাসকারী জমাটিয়া সম্প্রদায় এবং তার বাইরে, এডিসির বাইরে বসবাসকারী জমাটিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাহলে এটা যদি আমার অনুমোদন লাভ করতে পারে, বাকিরা কেন লাভ করবে না? রিয়ালদের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন এসেছে, বাকিরা কেন হবে না? এটা তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, এটা না হয় মিজোরামের বলছি, এটা তো আমার ত্রিপুরা, তাহলে এটা কেন হবে? কাজেই আমি যাচ্ছি আসামের বিভিন্ন ল কলেজগুলোতে, ওইখানে ল স্টুডেন্টরা বলে, আরে ওইখানে তো কাস্টমারি ল করতে হয়,
বিভিন্ন কাস্টমারি ল কোন সমাজের কি আছে কাস্টমারি পড়তে হয়, কিন্তু জানি না ত্রিপুরাতে কি হয়। কাজেই এর জন্য আমি প্রথমে বলেছি, আগে আমরা হাই লেভেল অফিসিয়াল যারা আছে তাদের মধ্যে এটা আন্তরিকতা আসতে হবে, তারপরে কি আমরা সাকসেস হবো। কাজে আমি অনুরোধ রাখবো এই কারণে, যেহেতু আমি বারবার আগে থেকে আমি বলেছি যে আপনারা আমাকে শুধু বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করবেন না, জনজাতি সম্পর্কিত তার সামাজিক রীতি নিয়ম এগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের অধিকার একমাত্র ইস্টাবলিশ করা সম্ভব। এটা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে কোনোদিন জনজাতিদের অধিকার ইস্টাবলিশ করা সম্ভব হবে না। যার কারণে আমি অনুরোধ রাখবো, আবার অনুরোধ করছি, আপনারা যদি দেখেন যে সমাজপতিরাও থাকবে বলে আপনিও থাকবেন, আমি অবশ্যই থাকবো, এবং এই যেগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা কওয়া দরকার এই বিলগুলো নিয়ে। কারণ একবার যখন আইন হয়ে যাবে পরবর্তীতে এটা সংশোধন করতে অনেক কষ্ট হয়। কাজে যাই হোক, এরপরেও রয়েছে আমার শিবসেন কাইফুন বাবু বলেছেন যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও, যে আমাদের এক দুটি মেম্বার শ্রদ্ধেয় কমল বাবু বলেছেন, উনিও বলেছেন অনেকে এখানে ক্লেম করে না বা দাবি করে না, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে না কি করতে হবে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, যাতে কোনো প্রতিনিধি নেই আমাদের এই কাউন্সিলের মধ্যে। কাজে আমি মনে করি যে এই সমস্ত ছোট ছোট সম্প্রদায় তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই, তাদের কথা কে বলবে। কাজে আমরা সাব জোনাল লেভেলে, জোনাল লেভেলে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারি আমরা প্রশাসন দিয়ে। আমি ওদিন গেছিলাম যে তারা শাহবাগানে ডেকেছিল, বয়েস বীর, মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল, তারা কোথায় যাবে, কি করতে হবে তারা নিজেরাই যায় না। সবচেয়ে অবাক লাগে, যে কোনো সাইড থেকে হোক আমরা তাদেরকে পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী হিসাবে বলি, লেবার হিসাবে, শ্রমিক হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি, একটা জাতি একটা সম্প্রদায় হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি না। পরিচয়টা তারা শ্রমিক। সাঁওতাল হলে একটা ট্রাইবস, তো একটা জাতি, মুন্ডা, ওরাং একটা ট্রাইবস, একটা জাতি। একটা জাতি যদি হয় তার কি থাকতে হবে, তার ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে হবে, ভাষা থাকতে হবে, মাতৃভাষা থাকতে হবে, তার কালচার থাকতে হবে, তার ট্রেডিশন থাকতে হবে, তার সোশ্যাল কাস্টম থাকবে। কিন্তু আজকে তাদের জন্য কিছুই নেই। আমরা শুধু কি বলি, শ্রমিক, লেবার। কাজেই তাদের সম্পর্কে এবং যে আরো হারাম সম্প্রদায়ের যে ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলো ব্যাপারেও যেটা কথা উঠেছে, তাদের জন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজে আমি অনুরোধ করব, আমরা যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল লাইনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আসে, কিন্তু এই যে তাদের ভাষা, তাদের কৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সমাজ ব্যবস্থা, এগুলো যদি আমরা সচেতন না, তাহলে তো সেটা হারিয়ে যাবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি জানেন আমরাও স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এই জনজাতিদের অধিকার নিয়ে আমরাও আন্দোলন করেছি। মনে কত ব্যাটা ছিল আমাদের অধিকার কিভাবে ফিরে পাবো, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ট্রেডিশন, আমার খালসা কিভাবে রক্ষা করবো, এখন আমরাও আন্দোলন করেছিলাম, আপনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাজে সেই হিসাবে তাদের জন্য কেন, অথচ আমরা এই কথা ভুলে যাই যে এখন দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে, রাষ্ট্রপতিকে সাঁওতাল, আমাদের দেশের ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টারকে মুন্ডা, ন্যাশনাল শিডিউল ট্রাইব কমিশনের চেয়ারম্যানকে সাঁওতাল। আমরা এখানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে, বিধানসভা থেকে আরম্ভ করে আদেশে আমরা জনপ্রতিনিধি আছে, আমাদের তো খবর নেওয়া দরকার তাদের। তারা জানবে না কি করে তাদের এগুলো আদায় করতে হয়, আমরাই এখনো জানি না। আমাদের মধ্যে শুধু নাটকবাজি হয়, রাজনীতির বক্তব্য দিতে পারি, পয়েন্ট টু পয়েন্ট আমরা ডিসকাশন কেন করতে পারি না, অধিকারের ব্যাপারে কেন পারি না?
আমাদের আরো 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 অধিকভাবে পড়াশোনা করতে হবে। এর জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবো মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে শুধু ইংরেজিতে বিভিন্ন বিলগুলো আছে, এটা যাতে ইংরেজির সাথে সাথে খবর এবং বাংলাও যাতে হয়, খবর এবং বাংলাতেও যাতে হয়, যাতে আরো সহজভাবে বোঝার সুবিধা হয়। একটাই জিনিস, অধিকার তো এমনি আসবে না, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, পড়াশোনা করা দরকার। পড়াশোনা যদি আমি না করি তাহলে আমার অধিকারটা কিভাবে আমি স্টাবলিশ করবো? আর ওরা তো কিছুই জানে না। তাদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। যেমন গতকালকে ওই রাজলঙ্কার বলছিল, আরে কাকু আমরা তো কেউ না, কে কইব, আমরা তো জমা দিছে, পরে দিয়ে কমবাবু কইলে হ সামনের বার উঠবে, এটা রয়েছে প্রসেসে আছে। কিন্তু ঠিকই তাদেরকে আমাদেরও ফিল আছে, রাজ্যের মধ্যে সমগ্র জনজাতিরা আমরা সংখ্যালঘু, যার কারণে আমাদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে, এটা আমরা ফিল করি না, যে দল করি না কেন, তাহলে তাদেরও তো একটা হবে, আমাদের জন্য কেউ বলার নেই, মনে আসবে না। কাজে যাই হোক, আমি দীর্ঘায়িত করবো না, আরো অনেকে আছেন, আমি শুধু অনুরোধ করবো এগুলো তাদের পাশে দাঁড়ান। সমস্ত সমাজপতিদেরকে দেখে আমরা এই তোমার এটা হয়েছে না, এই হয়েছে না, এগুলো নয়। তারাই কিন্তু টিকে রয়েছে স্যার, চেয়ারম্যান স্যার। সমাজ ব্যবস্থা, ল্যাঙ্গুয়েজ যারা বুঝে না বলছি আমরা, গ্রাম স্তরে যারা সমাজপতি রয়েছেন, তারাই কিন্তু আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার কালচার সমস্ত কিছু ওরাই ধরে রেখেছে, আমরা নয়। বলুন তো, কোন একজন শিক্ষিত আমাদের মতো জনপ্রতিনিধি ফিউর কেউ খবর বলতে পারে? বলুক একজন চাকমা বলতে পারবে, বলুক একজন রিয়া বলতে পারবে। কাজে যাই হোক, মাননীয় সদস্য এবং সদস্যবৃন্দদের আমি অবগতি জানাচ্ছি, মাননীয় সদস্যরা আপনারা সুনির্দিষ্ট दिनैनि फिल्डसार कायसी दानि जोंनि एग्जिकिउटिभ कमिटिनि काउन्सिल अधिवेशन सालसानि बागै जोंनि अनारेबल चेयारमेन साहेब जोंनो रिंमानि दिनै जों कायब्रै दिनै तो क्वेश्चन एन्ड आन्सार आवार बंखा आबार बिसिङाव कायब्रै इम्पर्टेन्ट कासाम कायथाम काताल कायसा दिनै इन्ट्रड्यूस खायजाक फिरका आबार बिसिङाव जों कायसा बिल पास खायका अब बिल पास खाइमानि बिल लंका फरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बिल 2022 आपनो जों दिनै जत बाय समर्थन खायो आबनो पास खाइरेका के और लाइसेंस एंड निनि ट्रेड एंड लाइसेंस बिल बतंगमानि जों आबो दिनै पास खाइलिया के जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तंगमानि आबो बाहिनो दिनै जों डिस्कशन खाइलेगा ता कैसा तंगमानि फरेस्ट land use and land allotment and land use bill tongmani abo sung pass khelia haine अधिवेशन जोंथै बाबो कक सालायनाय नि तंखौ कक सालाय आबनो पास खे ताबो बिल पास खाइमानि जोंबो राज्यपालनि थानि रहरनाय राज्यपालनि थानि रहरके बर एसेन रहर काकेसे चिनाबो बिल एक आकारे परिणत होनाय किंतु जों आगे रग जे जों खाइमानिया परे जे बिल रग हमानि ताबो खाना काइसापन जों एसेन रियाखौ काइसापन एक तो बर आबनो तिसे विधानसभापति साया राज्यपाल को एसेन रिया आबनो बगनि जों बेले खादु लाइजाक जों बिल सुनामै रहरै कन्टिन्यू कास्टमारी बिल जतन से इम्पोर्टेन्ट जिनि जों जत हदानि कास्टमारी बिल रग रि रहर का पास खायो जागा ताउ फाना आबरो पास खे रहयाखौ एक्सेप्ट जमातिया नि कैसे पास का तेरह के पास या आबन बगिनि जों जोंनि विरोधी दल रंगबो जों गबखा नर वाहिनी जों बाय तंगदि पालखे आ बिल रंग थाकबो जे पास खे तुबुइ जोंनि एडिसिनि हामप्लेनि बागै जों सावमा खायलायनाय 21टा ini sawo 21टा किन्तु आं सिमान मतong gai जों ekoino halam 12 halam kau 12 halam ni bisingo sorai maya kho khoknu maya kho morsphang maya kho gai ni bong maya kho saimar maya kho
Morsufang mayakho gai egoino brau tamale khaikha brau no bo jeng sengthai kalayo kintu ani motobo jure to khlai maya kintu jeng o auso joto jati 12 halan oro chini list tongna nangmani abo to ang waisaphan manjakho kintu aro kaisang kha hala intutel halam suikhan onek jati kamai tongkho langrong tongkho koto jati chini halam 12 simiya 16 halam tongo chini haine yang oro ullekh khayo brauno भाई के ताबो बराबर जुगाजुग उमलायनाय थांलायनाय बुटिलायनाय निनि परबं तो आंसे कक्तरै सामानिया महाराष्ट्र रग तलांगो बोंग्रक बाय तो मालाया ख साइमारक तो मालाया ख ताई कुनु जा किछु बराव तंको आइनै आं आरो उल्लेख खाइमाने ननो सलमाने हामबाय कियाने bo mocha phang shakhache bong khuknu dak shaima rangkai thangache roni kok sai tong halamo teibu tong obahai abro kungke kose tamine klang se abo klang singdeman riang lo tong 13 ta klang koloi tong 7 ta klang halamo bohino obahai kebang klang tong chikon Eke aborok tabok khano alada bhabe borok ni যেমন হালাম কমিউনিটি চঙ্গু কলয় তাই রূপিনি বা হালাম কমিউনিটি কিন্তু হালাম কমিউনিটি বা রেস্ট অফ হালাম কমিউনিটি বা কলে রবি রীতি আলাদা রূপিনি রবি রীতি আলাদা ফলে বরং আলাদা একটা সমাজ ব্যবস্থা থাকা কিন্তু যে দাপ সাঙ্গাচে ফুকনুর একই সেম সোশ্যাল স্ট্রাকচার সেম বরকনি সমাজ ব্যবস্থা চিকন কিন্তু আসুক করি খাতাবো Jadi borok jatuh na halam suyu, borok jatuh na halam si mana bagi halam, borok mana cintabu borok na dihitung. Jatuh dam ni kebu title siya borok, sakacer, tanggacer, nobin ni kebu siya, jatuh na halam, hambai. Sebentar, sini MDC Shipshenliang Kaipengni Borong Benang MDC ni Shungu কোন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রধান সমাজপতিদেরকে কত টাকা সামাজিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে তাবুক এ পর্যন্ত ত্রিপুরামধ্যা এডিসিতে আসার পর আমরা যখন সমাজপতিদের ভাতা প্রকল্প চালু করি আর এখন পর্যন্ত 21 জনকে আমরা ভাতা প্রদান করছি মাসে 5,000 করে অর্থাৎ আমরা মাসে 21 জনের জন্য 1,05,000 টাকা আমাদের খরচা আছে তাতে যারা 21 সমাজপতি ভাতা পাচ্ছেন এর মধ্যে আছেন ত্রিপুরা কমিউনিটি নারায়ণ জমতিয়া কমিউনিটির হদাওকরা কলয়ের রায় উচয়ের শেরপা করবঙ্গের রায় কাইপেংয়ের রায় গারু রূপিনী মোরাসিং রাংখল দারলং রুখুম রাংলং বংশের চাকমা মগ নোয়াতিয়া চড়াই রিয়াং এবং ত্রিপুরা কমিউনিটি দ্বিতীয় প্রশ্ন আর কোন সম্প্রদায় এখনো ভাতা প্রদান করা হয়নি কোন সম্প্রদায়কে ভাতা প্রদান করা হয়নি লেপচা এইসব আরো যেটা আছে আমাদের নোটিফিকেশনে স্টেট গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশনে এগুলো এখনো আমাদের কাছে এসে ক্লেম করেনি যে আমাদের সমাজ আছে অনেকটাই সমাজ ছিল আমাদের সময় কিন্তু এটা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এখনো আমাদের কাছে আমাদের সমাজপতি আছে বলে ক্লেম করেনি
যতটাই ছিল ততটাই আমরা এখন ফুলফিল করতে পেরেছি। 21 জন মানে 21 সমাজকে আমরা পাতা প্রদান করতে পেরেছি। ধন্যবাদ। आंखाया बहाय ताइसिंग जे कक सालमानि जों मन पिसा थिया थायनाय जत हदा निनि राय ताय जा किछु दङ अबरमनो पावार ना गाखाय जों एडीसी से जों पावार माखायनाय बुले राज्य सरकार तो जत रकम जोंनो वाय थान जोंनो मिटिं जाखखा आं से जत जे हालाम रंनो तलाङो किन्तु आनि मत एडीसी हইতে जों ब्राउन कबगय आलोचना खालायनानै बागै जत रकम ओ चिनि एडीसी न भाई खायनानै बागै आबो आलोचना खायमानो गाय एडीसी पक्ष থেকে যত সুযোগ সুবিধা তামা খালাयनाय प्राइमान माइया आबो जों आतुलायना नाङो जायगायसा विशेष आं साना मुतुं माने जों तो एकदिगे ताबक एडीसी হইতে जों ईएम सीएम चेयरमैन मेम्बार যত जंजागाय दङ बारा जों से जबर अबनि बागै चिनि एडीसी नि बागै रक्षा खायनानि बागै जों से बेलाय फान मारना नंनायले कायाबो चिनि जा समाजपति रंगाखाय आगेनि जे राजतंत्रनि आमलनि हाय अंगलियाबले ताबक तो गणतंत्र ओ गणतंत्र माध्यमे जों जत किछु हायफानो सानामै मानो जों अबनो सानामनानि बागै जों सेस्थास थांया जारा भूत बतलायनाय र जार जेंने से जों विरोधी हाय आं नुजाबाय दङ तिनि से आं कक सावो निनि बसकाङो ताय आगेले आं कक सानन समुतुंया भाइगे के प्रतिबाद लाय माने हामजा चाया कक सालाय माने आबोनि बागेले जों एडीसी कुनु दिन हामै माइया सनाबै मंगला एकदिगे आं तायबो साना मुजुङो स्वामी स्त्री निनि बोरै बाय आको बाय संसार खालायना दोनगाखाय निनि बोरै बाय हामलायना नाङानो बुजिलायना नाङानो बोरै फाइसिं जों बुजिना नाङानो आबो हायता जों बिरोधिनि बिसिंगो खायसा कक साननानै दंले गायजों से वालायो बोलायो कक संगै माइया आचार विचार अंगै माइया चिन एडीसी न चिन एरिया न ताम फ्राय माननाय आगामी तो जों ताइबो बुट बचाना खो माखलायना खो गाय एकटा आं आलोचनार माध्यमे ओ पवित्र हाउस नों विरोधी फानंदी रुलिं फानंदी चिनि हामनानि बागै चिनि मानथायनि बागै जों एकत्र अंना नांनायले आइले आं आवेदन खायो निनि हाइकिं आं खुलुमा जानगय आनि जे आवेदन न अरण्य पाइथा खुलुमपा অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি আমাদের একটি মাত্র বক্তব্য যা খুব স্পন্দনশীল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি যা আমাদের রাজ্যের বিশাল বেকার বাহিনী ছেলে মেয়ে যাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং একটা চঞ্চলতার ভাব এতে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে তা প্রকাশিত হতেও আরম্ভ করেছে আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা সরকার ভ্যাকেন্ট শূন্য পদে নিয়োগ করবার জন্য একটা বোর্ড তৈরি করেছে সেই বোর্ডের নাম হচ্ছে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা জেআরবিটি এই জেআরবিটি বহুল প্রচারিত এই জেআরবিটি ওরা কি কথা ছিল সেটা আমি বলবো প্রথম এটা
জিআরবিটি যা করেছে সেটা বলছি। 27 নভেম্বর 2020 একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলো টু অল ইন্ডিয়ান সিটিজেন। খেয়াল করবেন, ওরা বলেছে টু অল ইন্ডিয়ান সিটিজেন, যারা এলিজিবল তারা দরখাস্ত করতে পারে 1500 LDC পোস্টের জন্য, গ্রুপ সি পোস্টের জন্য। এবং অ্যাপ্লিকেশান হবে কি, এত জরুরি সরকারের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে, কোনো কাগজ টাগজ ওরা দেখতে পারবে না বলেছে পরিষ্কার অ্যাডের মধ্যে। আপনারা এটা দেখে থাকবেন যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে, তার মানে ভেরি প্রম্পটলি হবে। 2020-এর 27 নভেম্বর এই জিআরবিটি প্রায় আবার দেখুন 12ই মার্চ 2021, তার মানে 5 মাস পরে আরেকটা অ্যাড দিল। অ্যাড দিয়ে বলল আগের যে 1500 পোস্ট আছে তার সঙ্গে আরও 910টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়েছে। তার মানে 2410 গ্রুপ সি পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়েছে। তার জন্য তোমরা আগে যারা দরখাস্ত করেছ শর্টে করার জন্য এখন তাদের দরখাস্ত করতে হবে না। বাকি যারা দরখাস্ত করতে পারেনি তোমরা দরখাস্ত করো, সবগুলো হবে অনলাইন। ক্যাটাগরি তারা ঠিক করে দিয়েছে কোন কোন ক্যাটাগরিতে এই ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক LDC 1500, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সেপ্ট TAFS গ্রেড 3 পোস্ট 22টা, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট TAFS গ্রেড 3 443টা, জুনিয়র অপারেটর 200 পাম্প অপারেটর 236টা, জুনিয়র মাল্টি টাস্কিং অপারেটর আনকমন 209টা। এ হলো 2410টা। তারা 5টা ক্রাইটেরিয়া এই যে এতে কোন কোন এতে নেবে ওটা ভাগ করে দিল। আচ্ছা, এই জিআরবিটির কাজ কি? জিআরবিটি তো চাকরি করবে না, চাকরি দিতে পারবে না, তারা পরীক্ষা নেবে ক্যান্ডিডেটের, এলিজিবল ক্যান্ডিডেট যারা যারা দরখাস্ত করবে তাদের মধ্যে থেকে তারা পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষা নিয়েছে 170 নম্বর পরীক্ষা নিয়েছে রিটেন টেস্ট, 30 নম্বর পরীক্ষা নিয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি। এ নিয়ে তারা পরীক্ষা নিয়েছে। পরীক্ষা নেওয়ার পরে 3 বছর পরে 13/10/2023 তারা 1980টা ছেলে বা মেয়েকে বলেছে তোমরা এলিজিবল ক্যান্ডিডেট, তাদের নাম প্রকাশ করলো 1980টা। তাদের ঘোষিত 430টা পোস্টের জন্য তারা বলল সুইটেবল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়নি। এখানে আমাদের বক্তব্য, এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হাস্যকর ব্যাপার যে যেই ত্রিপুরাতে মাস্টার ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত, ইভেন কি PhD, MTech, MBBS এর নিচে মাধ্যমিক পর্যন্ত বেকার ছেলে মেয়ে আছে, সেই রাজ্যে এই যে 5টা পোস্টের কথা বললাম তাদের মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশনের মিনিমাম এলিজিবিলিটি হচ্ছে মাধ্যমিক ওর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামে পাস করতে হবে। এই লোক নাকি পাওয়া যায়নি, সুইটেবল ক্যান্ডিডেট। হোয়াট ডাজ ইট মিন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট বলতে কি বুঝাতে চান ওরা, এটা বুঝতে পারছি না আমরা। এটা ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে 1980টা কাদের নাম ঠিক করলো 430টা পোস্টকে। এটা অবিশ্বাস্য। এবং ওইখানে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে কি, এবং ছেলেদের সন্দেহ হচ্ছে যে নামগুলো প্রকাশ করেছে 1980টা নাম, তাদের কোনো অ্যাড্রেস নেই, নাম এবং সারনেম টাইটেল দিয়ে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ত্রিপুরার বাইরের
ছেলে মেয়েও এই 1980টার মধ্যে থাকতে পারে। কেন? আমি আবার বলছি, তাদের অ্যাডের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে, আমি লাইনটা আপনাদের পড়ে দিই। SC ST ক্যান্ডিডেট ফর আদার স্টেটস, যদি ডোমিসাইল ত্রিপুরা হতো, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ত্রিপুরা হতো, তাহলে অ্যাডের মধ্যে তাহলে এই কথাটা লেখার কোনো প্রয়োজন থাকতো না। লিখেছে SC ST ক্যান্ডিডেট ফর আদার স্টেট নট রিকগনাইজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শুড অ্যাপ্লাই ফর আনরিজার্ভ ভ্যাকেন্সি অ্যাজ জেনারেল ক্যান্ডিডেট। তার মানে হচ্ছে এই যে 1980টার মধ্যেও ত্রিপুরার বাইরের লোক থেকে থাকতে পারে, এবং যা হওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি। আমরা মনে করি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি জয়েন্ট যে JRBTকে বলুন পুরো নামের তালিকা প্রকাশ করুক, ঠিকানা তাদের দিতে হবে। কারণ আমরা চাই যেই স্ট্যান্ডার্ডের লোক তারা নেবেন বলেছেন, এই স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ত্রিপুরায় সাফিসিয়েন্ট নয়, লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে। এখানে বাইরের থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নাই। এই গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি পোস্টে আমরা CPIM মনে করি আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য পোস্টের জন্য এলিজিবল, কিন্তু এখানে বাইরের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। কাজেই এদের এটা PRTC, এবং যখন আমি বলছি PRTCর কথা, আপনাদের কোনো কোনো কাগজে উঠেছে PRTCও নাকি নকল হচ্ছে, পয়সা দিয়ে কেনা যাচ্ছে। ভোটার লিস্ট ত্রিপুরার 60টা বিধানসভা কেন্দ্রের যে কোনো কেন্দ্রের নামেই তার নাম থাকুক, যেহেতু তার বয়স 18-র উপরে, ভোটার লিস্টে তার নাম থাকার কথা, তার অভিভাবকের নাম থাকার কথা। যদি ভোটার লিস্টের নাম সহ পাবলিশ করুক, PRTCর সঙ্গে এটা মাস্ট করতে হবে, অবশ্যম্ভাবী করতে হবে। এটা না করলে পরে ডোমিসাইল ত্রিপুরা ফলস সার্টিফিকেটও দিতে পারে। কাজেই এটা করতে হবে। এটা না করলে পরে মানুষ প্রতারিত হবে, মানুষের মধ্যে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। 3 হচ্ছে যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে, ওরা বলেছে LDC 1500 পোস্ট, আমি যে বললাম আগে, যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে, এই ভ্যাকেন্ট পোস্টের মধ্যে ST তারপরে আপনার যে OBC না, ST SC, তারপরে অন্য যেই রিজার্ভেশন আমাদের আছে, PWD, তারপরে আছে আপনার এক্স সার্ভিসম্যান। আমাদের এখানে রিজার্ভেশন আছে ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের পলিসির মধ্যে, রিজার্ভেশন পলিসির মধ্যে ST SC, PWD, এক্স সার্ভিসম্যান, ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ পারসন যারা PWD বলে গভর্নমেন্টের ভাষায়। তো এই পোস্টগুলো এটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। এই যখন অ্যাড দেয়, অ্যাডের মধ্যে কিচ্ছু নেই। এখানে ওই যে আগে বললাম বিহারের যিনি ST, এখানে ST নাও হতে পারে, বিহারের যিনি SC, এখানে SC নাও হতে পারে। এইভাবে এই পোস্টগুলো যাদের জন্য সংরক্ষিত, যে পোস্টটা, সেই সংরক্ষিত পোস্টটাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই নিয়োগ হোক, এটাই আমরা চাই। কাজেই এখানে এই রিজার্ভেশনটা ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখা দরকার, রিজার্ভেশন ক্যাটাগরিটা ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখা দরকার। আমরা কেন কথাগুলো বলছি? আমরা বলছি আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা যত দ্রুত চাকরি পাক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় JRBT যা করলো 1980টা পদের জন্য 3 বছর তারা পরীক্ষা নিয়ে বসে থাকলো, অনলাইন পরীক্ষা নিয়ে। এতে করে সন্দেহের তীর আরও বেড়েছে, এবং নতুন নতুন প্রশ্ন এসছে যে আমাদের রাজ্যে বাইরের থেকে লোককে বিভিন্নখানে, বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে ঢুকানো হচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে না চাকরি। কাজে এই রাস্তা বন্ধ করতে হবে, 2 নম্বরই রাস্তা, এই রাস্তা বন্ধ করতে হবে। এরা বিরাট প্রত্যাশা আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। আপনারা জানেন যে নির্বাচনের আগে ভীষণ ডকুমেন্ট
বলা হয়েছিল 50,000 চাকরির পদ খালি আছে, প্রথম বছরই নিয়োগ করা হবে। আর এখন এটা হচ্ছে 6th ইয়ার, ষষ্ঠ বছর। ষষ্ঠ বছরে গিয়ে দেখলাম তারা 1980টা এলিজিবল ক্যান্ডিডেট এখনো অফার পায়নি। এলিজিবল ক্যান্ডিডেটরা তাদের কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে যাবে, কাগজপত্র পরীক্ষা করবে, তারপরে তারা অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে ওই দপ্তরের মধ্যে। কাজেই এখনো অনেক দেরি, এখনো এই 7 বছর পরেও এখনো এই যে বিরাট প্রত্যাশা, এর বাইরে এই যে 50,000 চাকরির পদ, আমরা সকলেই জানি যে আমাদের স্কুলগুলোতে অসংখ্য শিক্ষকের পদ খালি পড়ে রয়েছে, যা রাজ্য সরকার এক্ষুনি নিতে পারে। তারা যেই পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ নিক, যেভাবেই নিক না কেন, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা, এটাই আমরা চাই। কিন্তু ওখানে কোনো ইন্টারভিউ হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আমি ভিশন ডকুমেন্টের থেকেই বলছি যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 10,323 নতুন করে বেকার হয়েছে। তার মানে বিরাট সংখ্যক বেকার বাহিনী একদিকে যেমন আছে, অসংখ্য শিক্ষক এবং অশিক্ষক পদে শূন্য পদ আছে। আমরা অতি দ্রুত এই শূন্য পদগুলো যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে ত্রিপুরার ছেলেমেয়ে, ডোমেসাইল ত্রিপুরা, এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি হোক, এটাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে এবং ত্রিপুরার নাগরিকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের দাবি। মানিকবাবু, আলোচনা তো মোটামুটি সবটা শুনলেন। মূল বিষয়টা যেটা, এমনিতেই আমাদের রাজ্যে প্রচুর খালি পদ পড়ে আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলোতে, এগুলো তারা পূরণ করে না। তার মধ্যে এটা তো একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিদিন লেবার কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ, ধর্না, নানা ধরনের আন্দোলন হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত গিয়ে তারা ফলটা প্রকাশ করলেন। এটা নিয়েও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে পত্র পত্রিকায়, সংবাদ মাধ্যম আমরা দেখলাম খুব বিক্ষোভে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং সন্দেহ প্রকাশ করছে। যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে সন্দেহ উঠে, এটা স্পষ্টীকরণ দেওয়া এবং এটা সঠিকভাবে জবাব দেওয়া যারা ইন্টারভিউটা নিয়েছেন তাদেরই দায়িত্বে পড়ে। যে সরকারের দায়িত্ব পড়ে সরকার সমগ্র বিষয়টা জনসমক্ষে তুলে ধরুক, তার স্পষ্টীকরণ দিক। কারণ আমরা কোনো অবস্থাতেই এটা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না যে এই রাজ্যে গ্রুপ সি ক্যাটাগরির জন্য যোগ্য নেই। এটা কেউ বিশ্বাস করে। আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে চাকরি পাচ্ছে মেরিটি ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন জায়গাতে খুব ভালো ভালো, শুধু বাইরে কেন, বিদেশে গিয়েও তো ভালো ভালো পোস্টে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা গিয়ে কাজ করছেন বা চাকরি, সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। যদি যোগ্যতা না থাকতো শয়ে শয়ে ছেলে মেয়ে বাইরে গিয়ে তারা দারুণভাবে কাজ করছেন। তা আমাদের রাজ্য থেকেই তো বাইরে গিয়েছেন, এখান থেকেই পাশ করে গিয়েছেন এবং এখানে এই রাজ্যে তো যোগ্যতার কোনো ঘাটতি থাকার কথা না। যে যোগ্যতা নেই এইটাকে বললে, যেখানে একটা ভালো পোস্টে নামগুলো প্রকাশ করেনি, এটা কি, এই জায়গাটার মধ্যে সাধারণ মানুষের একটা প্রশ্ন এবং বেকারদের একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং এটা সরকার যাতে স্পষ্ট করে মানুষের সামনে যাতে বিষয়টা স্পষ্টীকরণ দেয় এবং তার কারণটা কি, এটা যাতে ব্যাখ্যামূলকভাবে বলে, এটা আমরা জানতে চাই মানে রাজ্যের জনগণ এবং বেকাররা এটা জানতে চায়। এবং এই বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যে যখন এটা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যে বোধহয় সরকার থেকে কোনো একটা বক্তব্য থাকবে বা জিআরবিটি থেকে কোনো বক্তব্য থাকবে। আমরা দেখলাম এটা সম্পর্কে সরকারের দিক থেকে কোনো পরিষ্কার বক্তব্য নেই। এই কারণেই আজকে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে এই বিষয়টা বলতে বাধ্য হলাম। আরেকটা বিষয় যেটা, যে 10,323 নানাভাবে তারাই কিন্তু বলেছে যে এদের সবাইকে না হলে একটা ভালো অংশকে এখানে একটা ব্যবস্থা করা হবে। এগুলি কি সংবাদ মাধ্যম আমরা দেখেছি, তারাও বলেছে 10,323 সময় যখন দেখা করেছে, কয়জন পেয়েছে, কারা পেয়েছে, এটাও তো 10,323 তারা দেখলাম নানাভাবে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন যে তাদের নাকি কেউ পায়নি বা পেলেও 2-4 জন হয়তো কোথাও পেয়ে থাকতে পারে। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন। তাহলে যেটা পারবে না, এবং এদেরকে নিয়ে এর আগেও বহু
নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি নানা ধরনের কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। এটা তো ঠিক না। সরকারের দিক থেকে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা থাকা উচিত। তার আগেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করেননি। 10,323-এর যারা, তাদের মধ্যে এগুলো নিয়ে নানাভাবে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ করতে আমরা লক্ষ্য করছি। কিছু বলবেন আপনারা? কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? তাহলে তো থ্যাংক ইউ। বীরেন্দ্র ত্রিপুরা শুধু হাঙ্গে থাকা অবকতর পগে আছে চিনি দুসাবতী চিনি সুখ খাইল বসকান্দিন কলক কতরলে বখরক কুজুক খাই বাজি মানানি অবনভাবে চিনি চবা হয়েছে অবনভাবে চিনি অচবাবো 2000 খাইলে ভেবানি কেমন বড় রকম লোক দিয়া তোমানি ও পার্টি প্রোগ্রাম খানো খামাই বাড়ি হয়েছে বুবাকার নেতৃত্বে যে বড় জরা গেছে তুমি চিন্তি প্রলয় চাষে গিয়া কমে দাও অবরব দাবু কি প্রলয় সালাই হয়তো বা বড় গুম আলাদা কে কি প্রলয় স্টেশন কতর রেদা কি প্রলয় সালাই জমা প্রলয় যায় হয়তো বা বঙ্গি সামনে চিনি সামনে চিনি বঙ্গে এরিয়া বা চিনি এরিয়া হয়তো সে ডিফারেন্স কম না হাইপার চিনি পাইথাক বা যে নাহার অবশ্যই স্টে হয়েছে অবশ্যভাবে তিনি যারা ফাইনের শুধু ফাইকা মিটিং প্রোগ্রাম ফাইকা নগদ থাকা গেলা হয়েছে তিনি যে কখন আমার যত না খানার নাই যারা তাবু ফানো চিনি টিব্রালের জব গদালিয়াকো গর্ব বা বুঝক নাই চিনি পাটেও মাতুম নাই চিনি জবও মাতুম নাই কারণ ও জায়গা শুধু চুমদায় সবটা গদরক বড় যারা ফল খাইছে বড় তুমি থাঙ্গো থানা নিয়ে চুম যেভুও কোনো বেদ জানালে উঠে গরক উঠে বাড়ালে আফ্রো সারা শুধু আঞ্চলিক দল খেনে সিমি প্রবলেম কয়েকটি আছে চুমজারা ত্রিপুরার সামনে সেপারেশন সামনে তোমরা রসিমি ন প্রবলেম বাজার বুজার মাথায় আপনি যত না অপ্রবলেম করে অবনভাবে আইন কক উসার মন তোমরা তিনি ত্রিপুরার জগৎ আফর যারা কর্মীয়াকো বংহানানি কক অবমন তোমরা ফাইদি পালকে সানাই গেছে চিন্তি বলে সালসা চুন টিকাই বানাই নিছে অকক উসারে ন হাইনা হাই তিনি পাঁচজন বিশিষ্ট যারা চলে বেরাল ফেনে গণ খাকো করবে লাভ হবে তেও যায় সুযোগ অপরাধ যত করে মুয়া পারে তেও তিনি প্রোগ্রাম ফাইনা যা ফেজে যত না আমায়া করে এন্ড কোপরন পাইকা আইপিপি ইসিগো আর কাইসে বেলেকেন রত্ন হামাইমারু এই সেলুট মারিব জরা হামিয়ানি জরা উপনমতো জরা কাহামনি জরা উপনমতো গন্ডা তিসা ডিভিশন কমিটি চিনি পার্টি নির্বাচন আইপিএ পার্টি নির্বাচন গন্ডা তিসা ডিভিশন কমিটি রত্ন জাতীয় নির্বাচন হবে আন্দোলন কোন চৌরনার এভাবে সামানিয়া আনিসে সিকাঙ্গ কক সানে রেবল সাকা চিনি বড় নবলা নবই আম বালাইতে শিখায়ও
sarabjake burum thanglayo sarabjake burum felayo public ni kono mistake ya public ni kono jaya koroi 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 चीनी जे लीडर कमेरो बंदतीचे डिविजन कमिटी गो आ लीडर का करे जे वर्णन से एमएलए नवी लिखा 2018 वो आईपीते हम यहाँ या करे थंगा जे वर्णन डीएलसी चेयरमैन नवी लिखा डीएलसी चेयरमैन नवी लिखा आईपीते हम यहाँ 4-5 वर्ष राष्ट्र के चौल पकड़े हैं पब्लिक दुखुमान सुका लोगों दुखुमान सुका किंतु नेता लोग दुखुमान्या बैवान सोगना सोगला सोनम नवादिया तथा वो कैबिनेट मिनिस्टर बता खूब कहम प्रोफेशनल लाइफ तो তিনিশো পর্যন্ত প্রায় 6 মাস চলিত দায়িত্ব মামা নিয়েছিলেন আঙ্ক কত সমানিত গিয়া 6 মাস চলে কমানিব সালজাপনা নিজিনি যে বোমা অগচুই 9 মাস তেজি आचार्य वैश्विक चना फुनुकना निजनि माबायदि सालजापना आजोगै माइ फाति समाचाया को दिनैसिम पर्यन्त निजनि बुमाबायदि बैसंगता महनै कैबिनेट मिनिस्टर थाकालो मन्त्रीखा आं अर फरमेसिंग आजोगै कोन लिडर पक साथनि व इनिनो नेता मकक कचरै खालामनाय आं दिनै साइजों वानावो अवस्था नलुगुबै साइजों रियलाइज माखै दिनै मन्त्रि फाइनाय निना गुरुम फैलाय नौकनि सामुया करे आरो फाइखौ खनाय थांनानै अबने रागै दंनानै नरमा पक सन्तुष्ट रहि दंनानै अबनि कर्तव्य साबनि चिनि Haika sudah pasang belajar tangga sedikit payah. Jadi BLC chairman tomairo methanibo, DLC chairman tomairo methanibo, सरकार नि जे दायित्व tomairo methanibo ani. व्यक्ति के tomairo अगणति डिविजन कमिटी नि जो तो चिनी सरकार नि जरा बोर्ड tomairo नाने हमले रिक्वेस्ट करना निजी व्यक्ति साइजोंनि इंडस्ट्री बागै आईपीटी पार्टी वर्णनाय व्यवहारता खायदासिदि निजी साइजों जाय थांनानै बागै निजी साइजों 51 रां जमायनानै बागै निजी साइजों सरकारि सुजुग सुबिदा लानानै बागैले पार्टीनि गुरुना व्यवहारता खायदासिदि बरं बहु दुखुमानजों दङ आरो bahwa kami yang ditangga, tapi kalau saya hanya bertham pikir, tapi kalau saya hanya bertham pikir, दुर्भाग्य करना 2023 और असेंबली इलेक्शन, चंपुर खाना दulu, बुरुम वोट लाया, आईपीएफ हम लिया, आईपीएफ खाना लिया, आईपीएफ हम लिया. Eventually, Sarnavar Kumar जमा दिया 4.5 वर्ष आईपीएफ ने कैबिनेट मिनिस्टर कमिटी था और पसंदसी एनसी पेपर में यासी सुरे पूरा था का प्रेसिडेंट साहब बिमानिया जाते नहीं कॉक से या तो फनी कॉक से या यासी सुरे को पसंद पाते हैं आईपीएफ की खलाई माली आईपीएफ की रंगली आईपीएफ की सालिया हम नहीं जब बुरुम Terutama ni bagi orang yang अवस्था हमने ताकि कांग्रेस से थांगा जाऊँगा कांग्रेस से यार लोग नहीं करना चाहिए लामा सही करना चाहिए
आं जे समायाव गनानिसा बाजारा पास जाबाय पास ये कोई डबल को बाहर को तुमने सर हाँ बाहर करो इधर इधर দুপুরবেলার দিকে বিকাল অনুমানিক 4:30 আশেপাশে আমরা একটা খবর পাই যে একটা ভলক্সওয়াগন গাড়ি আসাম রেজিস্ট্রেশন ছেব্রির দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই খবরে আমরা অ্যালং উইথ ওসি খোয়াই আমরা ছুটে যাই। তো সাকসেসফুলি উই হ্যাভ কট দ্য কার অ্যালং উইথ 2 ড্রাইভার্স। তো তল্লাশি করার পরে ওদেরকে নিয়ে আসা হয় এই থানাতে। এরপরে দিয়ে সেরে ওরা জানায় যে এটা চুরির গাড়ি। তারপরে দিয়ে আফটার মোর ইন্টারোগেশন উই হ্যাভ কাম টু নো যে দিস কার ইজ ইউজড ফর গাঞ্জা ট্রান্সমিট। তো এরপরে দিয়ে সেরে ওরা বলল যে ওরা সিক্রেট চেম্বারে গাঞ্জা প্রচার করে এই রাজ্যের থেকে বাইরে, মোস্ট প্রবাবলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বিহার, এই দুইটার নাম রাজ্যের নামই বললো ওরা। তো আমরা এরপরে দিয়ে তল্লাশির পরে আমরা বের করলাম 3টা সিক্রেট চেম্বার থেকে আনুমানিক 50 কেজিস অফ গাঞ্জা, উইচ উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাবাউট 5 lakhs মার্কেট ভ্যালু। তো এখন যেহেতু উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কট দি কালপ্রিটস, তো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা বের করবো অ্যান্ড আফটার ইনভেস্টিগেশন উইল লেট ইউ নো। থ্যাংক ইউ স্যার। থানা চলো, এখানে কি আছে? থানা চলো। এই গ্যাংকক সাইতো মনে গেল। Ni bagi nona thana utelang ha. Hello beda. Oh bagi bagi kau sini men mas. Tam ni bagi telang zakhan na. Tam ni tabu thana telang ka bong na. Boti ni hati na na ha. Bo office bo punugui mali aseng na. Office thangma bo aro tala reja. আর ওই তাহমো অফিস নে আজ বরং নক বারা খাই অফিস না মানে আ বারা মালিক না বরং 50,000 রাং থাইপো এমনে মেন কারণ প্রবলেম তা মো সাতং এমনে লোন না হনে জনি ইয়াগো রাং না ওয়া কাগজ ডকুমেন্ট না ও চেক সহ নরকে তামনি বাকি ফাইকে বিন কোয়ার্টার जों बिन क्वार्टाराव फाइमानिखौ जोंनो अफिस फुनुंदे जोंसिने रां बाय अफिसाव थाङै रां बाय कागज लांनानै हनै फाइमानि बोसोर रां ना हाजार मावनो थाने बोसोर रां ना हाजार मावनो थाने याङो खरसा ना ना खरसा ता मो पार्टी माने कासाबो दिसारि एनजिओ हनै फाइमानि दो
कायसा टिचार एनजिओ माने लुन नैने फाइ माने का जोंबो खोनायाय को अफिसारनि यांगो सेपालि ने बुनु खरसा दङ बिनि याक तिनो जोंबो साइमान माने साइमान का गरम सावो लुन 2 लाख लुन माने एक 2 लाख लुन हाब्रै नाय 60000 का गरम मारनाय 40000 साबसिडी ताइ 1 लाख माने जों 1 लाख सुना नांनाय अमबो सुना नांया पकुन बया कंगे जोंनो गरम कागज नाय पाइमेनि परे लगिन खायने नि रां रक्तलांखा 2500 खायो गो गरम सावो लगिन खायमेनि 1.5 मासनि परे रां हाबनाय गचिनि लगिन खायमेनि 1.5 मासनि परङै दंखा जों ता खनो रां माया फटा गो बसावो बिनिखे रां हाबगानो गो ताबुखे बिनि रां से हाबिया कुकु साबनि अ जे एजेन्टनि ओमता हायकाय खरब बुसक ओ आमसायो खरब बुसक फेमलक जाका तंगु चिनि पारासे कम्पानी न को चिनि अ लेमुसरा सारगुरियाव ता आरो सिमिसे 10-12 जना हायिङानो कते आलका पारो को बरो तंगु जे ओ जे ब्रांच नि मुं दक साइडमान दिसारि एनजिओ दिसारि एनजिओ नरकै रेजिस्ट्रेशन कार्ड दक मुख बंने अफिस थांनो दक नाख्या खरकसा बरक सिनिजा तंगु तो बिन लगे गे बंनि ककबाय नरक बाहाके फुलुका ओमते हाके মানে ননি বই সিধাই কালাইও তো দাদা কি হয়েছিল না আমরা বুকটাবুকি দিশারি এনজিও থেকে একজন আজ থেকে 6 মাস চলছে লোনের নাম নিয়ে উনি বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা কালেকশন করে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম 5 দিন করে বলে লোন পায় 2 লাখ টাকা করে দিব কথা কইছিল তারপরে আমরা দেখছি এই 6 মাস চলে কিন্তু লোনের কথা নেই আরো লোকের কাছে কালেকশন করতে নিয়ে এসে আজকে ধরা পড়েছে উনি রুবিনা দেববর্মা দিশারি এনজিওতে বলে কাজ করে উনি নাকি অফিস চিনে নাকি অফিসে আমরা ফোন করলে ফোন যায় না এবং এটা নাম্বার বুধ অন্য নাম্বার দিয়েছে নাকি কি জানি হয়েছে আপনারা অফিসে গেছেন নি আমরার মধ্যে যারা টাকা দিয়েছিল তারা গেছিল আমি গেছি না কিন্তু আমি 1500 টাকা দিয়েছিলাম তাকে লোনের নামে আপনি লোন পেয়েছে না 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 এখন পর্যন্ত আমরা এখানে 50-60 জন হইব আরো লোকের কাছে বলে টাকা নিছে কিন্তু এখন জানা গেছে উনি একজন কিছু কাজ করে না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এখন আজকে এই আমার হাতে নাতে ধরছি হাতে নাতে ধরছে এখানে আমরা কি পদক্ষেপ কি আইনে ব্যবস্থা নেবে বলছি এখন পুলিশে দিলে কি ভালো হবে নাকি আমাদের একটা ইউনিট আছে দল আছে যারা আমরা টাকা দিয়েছি তিনি নন তামনে বাকি আটকে রাখা do angka disari NGO ne samung ka khai dong samang angka Jun mas ne 3 ta gang ne khai ka ro gang ai ka bomang ka angka club mane office ka bodwale school ka mano na disari NGO hinta angka aun pada ana ka se brise ka ne ngo samung khai mano ka nai tong ma se khai dong no na khai ka angka singa do thangmani himani ne pa ta ka na do kholom na man ka o amsayo nang amta hake family ge rang tlang ke bani o family ya do ke bani ya go 2500 ke bani ya go 1800 ke bani ya go 800 tamni bagi saman kaisa rang na jagya lan ke pok sala mane thane ang kule lan pok sai dong do angka ba dan so na do na di ka commission chung ni ba dong lun mam ke chung commission manai sama ka angka chung ma na ba ke chung sia ta ka sama ka angka login thang ka ba sa login thang ko ada hada ka na di to stamp pa pan 300 টাকা না দি বুঝছো তো ঠিক আছে जों যা দা কাগজ ওকে তো নে দি দাও ঠিক চেক বুক জন ঠিক গে जों দং ন না ও বুঝকে আগে আপনাকে जों লগইন খাই পাইবো নে যা দা ওকে না নকে খাই পাই কা 300 টাকা না 7 মিনিট টাকা দো নি সনা কথা মে গাবো না গে বল গো তাবো দো দনা খাই দানা বলগ দো দনা খাই দানা গো जों মুছে সান খাই দং সা বুকু দিনাই বল গো বম না সিং দং মা সান ফুল খাই দি গে নং যেটা রাং পয়সা যেটা নং তlang মানে যে কামিনি লুকরক অর যে নিনে কাস্টমার হয়তো বা নিনে কর্মী নংবা সামু খাইনে রক আটকিখা তামনি বাগে আটকিখা রাংমাইনি বাগি দা छोड़ के टीएसपी पे ज्वाइन किया है बोल रहा है कि तिपरामथ में यहाँ पे कोई डिसिप्लिन नहीं रहा आइडियोलॉजी नहीं रहा बिना ड्राइवर का गाड़ी है क्या बोलना चाहेंगे बाबा इस बारे में नहीं सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देव वर्मा और श्रीराम देव वर्मा असेंबली के टाइम तिपरामोथा क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से तो वो नाराज होकर उसी टाइम से तिपरामोथा में नहीं था मतलब शुरुआत से ही दिल में ठीक था नहीं
को टिकट नहीं मिला टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं है हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं है बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं है हम लोगों का जो फाइट है वो त्रिपुरा लैंड का आइडियोलॉजी जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है ये मूवमेंट है अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था फ्रीडम था हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए टिकट तो मुझे भी नहीं मिला विजय रांखल को भी नहीं मिला टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है लेकिन उनका अधिकार है मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा श्रीराम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ कांग्रेस में हमारे संग थे आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान है पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल है इतना आसान नहीं है लेकिन आई विश देम द बेस्ट आई होप दे आल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर त्रिपुरा लैंड अच्छा वो वगैरह कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है ऑपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करना कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कहना है कि 2023 त्रिपुरा मोथा का लास्ट फाइट है तो 2023 खत्म हो गया त्रिपुरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में त्रिपुरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है त्रिपुरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है अगर हम त्रिपुरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो त्रिपुरा मोथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो नहीं चलेगी फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ महाराज वो बोला था वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ था वो इसका रिजल्ट नहीं देखो अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं है आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो आप लोग मीडिया है कॉकबॉरक मीडिया है त्रिपुरा सा लोग है हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है कम्युनिटी को क्या मिलेगा ठीक है Halo. Jotono tiarang masih sini bagian le tahu tengser dak sini. Abu baru jotono baik tanah orang kau. Ini sini road thousands ni abab jeng bike ti ongkari tongo, maka lamaro join khainai, tai sini amma berkau khai ton tabu sini road di 1000 ni abab jeng road di bike ni semani pakai apa, tai gari utong lagi bo. Saya mana karena kisudin sudah nakar jola, jompo jola jadi awal, saya je saya meeting ni makna kaya, bisanya ni je mon kudok, kaya nakar jola orang ni, mana jaga lagi orang saya sini sabutan kamu ini rapun. Orang sabutan tu jadi ni tong kosong tongnya है कि हम किनारे बाइक तongnya है कि किनारे जैसा बाइक मैकेनिक दुकान होगा बाइक में तongnya रखना प्राय 13 हज़ार 15 बाइक से बाइक होना है अब ने बगे बाइक के दुकान है काम ने बगे है बीजी खाइकां खाना बुनी बाइक मास बाइक जाना बुनी हमला मा खाइना अब है कुन मते नहीं मिया हमने कुन मते नहीं ना हमने अब ने बगे saya mana je tong kosong tongai osoi tongai ro jara je pokito jara kalpi dusi khanya bor mak lewoi tong kosong tongai age chinara chang apro unor je nong mugen bisile ching moka jara chinara dukan pato khanya bor ro lama ka sunai bisile ching moka bone baganya hat
যে অবা হাইকি খাইমান বাগান চললে ওরা চিনে টাকা দিলা এরিয়া না দিলে ইলেকশন মেগা বাইক রেলি খাইমান থাকতো কম মেগা বাইক রেলি মিশনে ওরা যে চিনে যারা ব্রহ্ম থানে যারা ওয়ারিয়ার্স তাদের আপনা जों अबं सानाबो जों टाका दिलाव जों गांगा बा इच्छा किजो जों इच्छा खालामनाय जों माने और बिरना लाबा गाव जों उरमन हारिमान असु जते जों नाम बेबो जों हायया बेबो जों प्रमोट खालाम थियो जों जुदि उन चलमं दागारमन दो वाल को बात दाबो स्पेन पकने उठाले अब पकने अपन पकने जों बिनि बरबा जों प्रमोट जों जदा जों स्ट्रंग अलर्ट तब जों बिनि शान्तिपूर्ण मते सांग खायो बिसोर मेगा बाइक रेली अब एरिया ने जारा टाउन में प्रमोट पैसे सारे दिशा में वन में चिने एकटा लॉक एकटा नोटिस चिने महाराष्ट्र चिने नेत्र चिने बेटा कॉलेज सामने और बेटा काम चिने काम खलाई जे समालोचना दिल्ली तक या महाराष्ट्र में दिल्ली में चिने तक और के चिने कुछ चिने इतना सब में भाई सब चलते है इतना सब भाई क्या आ रहा है ये काम में चिने और अपना एला तोने खाबा एपी तोने अब तो चिने दिल्ली में जे चिने बाइक के और कैसे सिंह को सर तो एक दिन आगे प्रेस मीट खाई सका टिप्रा मो खबाई सिने ने चिनी सार श्रीराम जब मो को अब नो तिले तम जवाब नहीं अब खम नहीं कथा पक्ष दो सही मनो जे जगह वो जों खाली बुलाइबैनि नक तांमान हांके तीन दक छन्दक नांगला खामु खाली बुलाइबैनि जों तांमान खामु अबनो बगिना ओ खाली बुलाइबै तांगे जों नक तांगे आबो वाते खलाया हमन आबो हांकाय ओ स्टय आबो कुनु दर पारमेनिया अमा हाइनो जों खामतबो हांबैनो जुदि नक तीन बुइ मानो हांकाय जों खामतबो हमन यूज खालाम तानो जों सेगुन कामाय बाहायरानो जों यूज खालाम तानो बगा हांकाय आबाय जेदा सामान अबो हांकाय कायसा तामने जमा बन इथिने कोनो कोनो एक्टिविटीज करे बर कोनो या आबर बागै बर न तो जों अलरेडी चिनि गोबांमा जारा जे कमेन्ट खाने बर बिसिबो लुका तामो तंबा आं बर म सानो जों मन अबसे जों बं कोनो तो सिदाम देब्रमा दिनेश देब्रमा आगे निसम आंचलिक खायो कांग्रेस खायो अब जों जतन सियो बेबो बन जों सम्मान रेस्टुरेन्ट हुनकुना बेबो अ जराव माखि सामाने अब बेलाय के जों अब सादेगा अब उद्रा खाइना खाना खांगोन जानाय तामनि बागै हिंगाय जरा अशोक कुसुम बरक पब्लिक ग्रे मीडिया बाथाय सिनि टक सानाय बिनि लग खरच बरक टक छै बो जेसा पने अब नखा गुमै वापि वाया हाइजे मुंसा पने अब टक सिनि जे मीडिया व साइ दङ बेबो बिनि लग केबो खरै नों बरक जुदि चैलेंज खाइथाने बरक नि खैने बंग लग जुदि 100 जना फनक मान खाइगलाय आं दे गुबुन 100 जना ला बंग हामजनाय दङ आं अब बिश्वास खाइमान खमो अब नसिना आं ता सानामो जरा चमरो गोबां मा फेसबुक मा चंबर जता कमेन्ट खाइनो माने हारम जने काम जने मासले काम सालाय त हमो गरीबले अब नुले अबले बने बगिन अब नखा खमय वाति वाया हाय फेरां कुनु वाति वाया अब टक सिमिसे मीडिया र सिम सादा खमो बाकी कुनु जगा खाइदिया अबन बगिन अब न जन कुनु या आमतै थायो थांगो दंलायनो आमदर न जन अब कुनु जन इम्पोर्टेन्ट दिया आमतै लिडर अब थायो थांगो दफरा कुनु तिब्रा मथ एफेक्ट रै बरनि जे नेतृत्व बरक बक्रे बरना हामजने बक्रे आबन जंसेबा बंगने बगिन आं सानमो जमा अब उनो जरा दङ जरा अब असय असय सारा बसर आं जे समय आं आंचलिक खाइ दमने आगे देश खाइमेन घरे परना देश खाइ लुकमान परद पर कोनो दल कोनो खाना पर गथावै खलाइनिया बुइबै बाक्सके खलाइनिया बुइ ककना एसके केमनो सम्मानिया गाय बाहेकिन माल आलगा पार्टी खलाइनि लुकले साबनाय बनि बगने जुनको देशपि तो आं साइमन देशपि जता खलाइनै साब खलाइ दं सिनि जे सिसाक गते देशनि फाउन्डर त सिनि तारुनो अनरेबल एमएलए चिनी चित्तरंजन देब्रमा से तमने एमएलए चित्तरंजन देब्रमा बनिजी से तब तिब्रामथानी एमएलए ब्ले तिब्रामथान एमएलए तो एमएलए ना साइने दि तिब्रामथान एमएलए ब्ला नि बिसाचा अंका जगावा बुइनि जेदा दुसाम रेस्ट्रिक्शन ना हारे आमते देश में पक सामने बहुत देश में थकेबा देश नि छाबो कर्मी तामो कर्मी बाबा साइदे मंखाबा आबर न मैनो असय असय देश में बुंग न तै फालै देश में जेदा तंगमने आबर सब बखन बगे छैतो आं अबनो सानब पाइथन जुदि देश में आसन सक्रिय कर्मी तकै नि देश में फाउंडर छाबो चित्त देब्रमा के चित्त देब्रमा साकबला चित्त देब्रमा अपन पक छाबला चित्त देब्रमा त तिब्रामथानी एमएलए न जतन सिटो बत्ति प्रमथानी जे
সার্টিফিকেট পাইছে যে এমএলএ বাসা উঠাতে আপনি ডিএসপি মিনিং না ফুল দংস মিনিং না দংসেবা অবন বাগে না সানামতো আবো কিছিয়া অবো নখা গুরময় ওয়াতি মাই হাই সামু মানে বরকনো কোনো কিছু কোনো সৌন্দর্যে বরকনো যে জানো বাংলা জোড়া খিবিজা খাই যে বরকনো বই ধরে দাও যে বরকনো বই টংনি আর ওয়াই বরকনো অম হে পক্স হনা মনে খান অবন বাগে বিসি করে বরক যে জায়গা ফনে থাংলে হ্যাঁ কে বড় টিএসপি তা বুং নাখা হ্যাঁ কে বিসিবি থানায় হ্যাঁ কে বতাইছা जानी जानी गारि नि थक दायित्व भयो सिङर केब्रो लांलिया नर नाइले दे सिङर केब्रो लांले रां बाय सिं तुर पर जतन जानि जानि भाई तामनि होनबा जों तिब्रास्तर जों थांनानै मुसुंखा बुनि यांनि सिं यंनानै मुसुंखा या बाजारा बाक्सा बुक्सु सिनि तिब्रासा उन्दतिनो तामो देवरमा ताम तिब्रामो जमा ते ताम कलनि सिनि जार तिब्रासा हजाय र आबु बो सिनि तिब्रासानि मोमेन्ट बे तिब्रालेनो चेंग चेंग राखे वान्सु लाइट दि वान्सु जिकोन साके वान्सु अबन मै बाक्सा बुइताम साका न तिब्रालेन करिखा मानि लेन जों सिबो बक्स सामना जों सिबो आं सानो मुसुं आमहाय गर प्लिज नर आमहाय जिदिन वान्सु के ग्राउन्ड अफ फाइस एटलिस्ट 0.5% दफानि बाय सामुं फायदि आप्रु दफा ब जागा थानाय निन सायमना आ सामुं हामिया वान्सुं मुं हामिया निं गोबां मा जरानि नि आज पखरगो वान्सु दमनि एटलिस्ट 1% पन तिब्रासन मथान बाय जरा काहाम नों वान्सु कांके निना दफान मथाननि जबा निनि आ वान्सु मानि वान्सु कांके नों गिसले सिनि दफाव नोंसनो सुबाय मान खामना आंहा खरसा तापुते बुक संना फानानि दिनै बरन सिमि पुसु जरा रेली अब पातगनि जों दिनै अर ताबु आं जे ताबाजे तमनि थाय कमनवेल्थ ताकातला हायर सेकेन्डारि स्कुल अरन सिमि जों ताबु थानाय जंपैजला सिमि जों थानाय यां ईश्वरमा खायै जों बिक्रम मलसम नि जों थानाय चम्पनगर नि सिमि जों थानाय मनफोर नि सिमि जों थानाय लास्ट सिनि एन्डिं पॉइंट का तुमुलं सिन्डिकेट ग्राउन्ड आ जागाव जों जेमान मानि आरो जों इसे सामुं जुगालजों दं आरो सामुं है जों आरो फासे डकरंगो बोसोराव बानो तिनि आरो ताबुक सागजारा आं निजिनि व्यक्तिगत लिस्ट खाइ दङ अलमोस्ट जों ताबुक 1153 बाइक्स ताबुक आं जे प्रेजेन्टलि मान मानि आबन बिसिं तर दं आबो तांथाय सिनालि ताबुक 1153 बाइक्स ताबुक राइट एक्स मिनिट खाइजा गारि तो दङ गारि लेखा जाया गारि कम से कम करिबनो लाइक 20 ता बा 10 ता रंगान आमैदा गारि लिस्ट Check. बाचा हुआ
बाइक मिছিল थांजायोखा बाइक मिছিलाव बेलाय बेलायखौनो गोबां हाजारनि साखा 1000नि साखा दिनै बाइक बाइकारि दङ
Kamu terkait DSP mana? Tapi kalau ni senior, sahaja orang kalau qualifikasi kita, sedang dalam apa jenis dalam. Di kamu saya dari DSP kita kalau mau terkait DSP, kita tu nak berapa? Actually, ঠিক তো কাবো টিএসপি পার্টি যতন ছিল te palan star party afrot o party tongor bo aim pidi tong ekdom kesam party TJS 1967 simi party khayi soba khaimang deni edisi tabuk je nojak mani abono soba khaito bhaikya ke omaikena tongo live ma sijak 1978 election obo kebo pasang maya sajon MLA ngi Family semua omai, ingkono omai kesang party. Abang pore tini omai party power fine pore TJS tai apuro je party tonai. Apa milih fine pore wo lo ozarwo bijarangkol. Tini cukti khai tinta situ bhaikya. Ke bobo party president onek bosor tongka IMPD party ni. Ke apuro bo kintu TSP lo phai ekta party ka I50 ni kagai. Ke nukjaka bebak party milui no ekta bubagara thansa ma jaga phai jotor thansa ekta party ka tibra matha party apuro TSP bolodi ungkom thanga olodi morad party olodi surrender phan hunmano ba ora thangai morad mai milui ekta party kheka tibra matha party khaika ka IMP dibo tabuk olodi ma jarangai matha bai ekta party thanga kapo tu usit regional party tugang kita lap kere sing bakat thanseng man hani no sob somai haker wasulai tini buwa kara thansa nei sawoi amane sekang joto borok chetuk laikya thansa dang man sing jaw tomai bo jara iyo tomai ro chetuk laikya ekta party khelai maya buwa kara phaiben ya golo thansang laikya ke tini thansang ge already apruto je party ni president already tau termothani MLA already tibang mothani sarpeke nengin na botini budbase tini MLA exact inga tini boss MLA tini tibang mothani TSP ni party ni inga tabu singnamu jo TSP ni president ba sabo abose singnamu sung inga je boro rok TSP hene dabi khe je tibang mothan kari kani sarai do boro sanamu sung boro senior bono onek respect maro boro onek kichu age rogo bo khai feke ge bono singnamu sung ma kahai je borok TSP khaipuru krei borok in TSP ya je borok oro khorok aso nukha khorok ta borok gonang senior ko sidam de borma XM e khorok borok gonang Dinesh de borma borok TSP ni kono patiri bai mil sikrei borok TSP tomro borok already buwa garbai congress khai tongo to mora congress ya ko furbo khorok sa bon to nus nugia khorok bon nugia ni semanaiche
কেস করে আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা তিব্রা মতো পার্টি দিকালে খাইকা আমপরে কে এডিসিও সমারিও যেসে কে কষ্ট খাই যে মা খাইকা ইলেকশন ও মালরিখা আবার তো প্রত্যেক আনতে বড় ছে মানুষ চিনি পেকাজলা জমজগর হিন্দি তাগজলা হিন্দি আমতল গুলগাতে হিন্দি তাই কেবাং मा मानदै पुलिंपुर हिंदी जेबे कस्तके तिब्रा मथा पार्टी न महराज लगे ना हिंदी जिली जादों के जों सापर्टार जों जेबे कस्तके जे परिस्थिति खारि बुदलायै कबलाय खायका आपर किन्तु उ मासा लिदार न नुनु जायगा जरो अजरो बकुनो कस करे इंगे बाके तिब्रा मथानि इंथाका अज आमानि सेकां गबनो कांग्रेस पार्टी खायबनो गो टीएसपी पार्टी आफोर दङ गबो बाके बुफुर टीएसपी पार्टी थाका के आफोर सिंगाव आं अबां दांखा आगे सि ब टीएसपी पार्टी खायजागा के तो ठीक আছে महाराज भाई पार्टी महाराज पार्टी थां परे जेकोनो कारणे गई ब आं क्रिखानि फाइनानि किन्तु अमा हाय नुस के ब पार्टी नि बरो ग्यां के गब सिंगाव जों साबसे प्रेसिडेंट टीएसपी पार्टी नि गाबाय नंगे जे बरनो महाराज सिनियर हिसाबै गंमा बंनो पुस रखा गंमा दायित्व रजा के दायित्व रमा यागलबो दिनै आंसा तामनांगै थांगा सेमिया किन्तु आबां सानमोस गंमा लिदारं थों गंथों एक्चुअली सिंगर थामचा खायै पार्मानेंट सल्यूशन बाके खायमान नै बुबागरा नाय तमा जागो जों थामचाके बनो लगरि दं जस्ट के बना तिबासाना एकटा पार्मानेंट सल्यूशन खायनि का अ जागा तांगे आतमसाके पादेके एक्चुअली बरक साक साकनै हामकरनि पलिटिक्स खायनि बंग सायबनायसि তিনি বলা সারমস পাবলিক একটা কক মাস হওয়াং অনেক কিছু ওয়ান শুনে মেনে তিনি বোবাগারা ফ্যামিলি যাগুলো নুকজাখা আগে লগ নুকাসং সেরাইফুর বা স্টুডেন্ট লাইফ হিসেবে जों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जों नांगजाक ओंके आं परे डायरेक्टली पलिटिकल इनवल्व ओंखा आफुर नुका लीडर जागा दङ पाब्लिक दं लीडर पार्टी याकर अनया थांगा पाब्लिक बिन लगे थांगै और पार्टी जॉइन खायो अमाके सों नुगै फै कि ताबुक मुंगमानि लीडर लगे किन्तु पाब्लिक करे लीडर लगे किन्तु पाब्लिक तंगा फियाबा पाब्लिक लगे से लीडर उकल उकल खासिगै बंगलगी मा दं अमायनो अब तामै कारण के बुबागन कारण नंगो तांगा बुबागरा पाब्लिक बाय दं बुबागरा वासुया बवानसको आंबो खरसे पुला तिपारा सेक्टर जाति बर ओंके आं परसे बुबागरानि प्राय जनो खनाना ओंके बिनि परजन बागैसे तिनि रानि रांपुजे सबाय सा खायमाफानो तिनि सा हामियानो हामिया हियावै तिनि जेबेबे सिनि बागै yang nong nuk tong na yang खासिगै बिनि अनेक रां बायखा सिनि रां सिं पार्टी चालक माने सिंनो रां सुबा माने आरो बेबा बगार सुबाव गोसों बोसे खायमा दा दिजन पार्टी खायनि र निजिनि केबो रां करे निजि रां मा खयो के बुबागा जेबेबे निजि रां बाय पार्टीनो चालकगै लिडारनो रां रुय जेबेबे खाय दं माने अब साने बागै बुबागाने हांगरनि बागै ब दि पासन हामकरे बागै पामन सलेसन बाके दि कालाम अ जवा हाका थांगो मीन्स अब एक्चुअली दि पासन हामकरे ना नायाने अमति लिडारक सेमान ओंके कासे कक ना कलय पाब्लिक लो सब समय नायो साबो एकटा दल बेसि तंगाया एक ताम कारणे काक ताम कारणे ब दल बेसि तंगाया आबासे बय कुशन खायो जारा पाब्लिक जारा जनगण तंगायो तांगै नों बारे बारे एकटा पारे तंगाय कागै थां जतन थांते बाय कयो नोंका काकागै थां माने निनि मते नोंनि आखेन कागै थां गावमाहाय किन्तु आबो उचित दिया आबो थामचां मजरा थामचांगै जों सभा खालायनो बुबागा लगेलायनो पार्मानेंट सल्यूशन मा खाकाबो आपर नों ताबो रासदि खायनाय खायदि बुबागा साइन दं बुबागा तो रासदि खाया नंग ने बागैसे जों खाय दं नै खाय दं नै बुबागा सो आपन अमहाय उथि दिया बर उचित एचा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै जे खायमाने सायांका तिनि टीएसपी अलरेडी तिब्रमाथा थांगै जॉइन खायजाखके जों आपन सायांखनि गसुइ बुबागा कक्सवै एचा पार्टीनो फायै सामं खायनि आबो बंनि उचित किन्तु पाब्लिक आबो किन्तु क्षमा खायगला पाब्लिक किन्तु अलरेडी बुजिगा साजिं साका पाब्लिक लगिसे नेतर उकल उकल मा खाचिगो आबा उल्टा आगि पाब्लिक लग नेतर उकल खाचिगो के आबोनो पालगु तुमनानि आब बुबागा सारा केबा हाके तुमाय बुबागा पाब्लिक बाय बिनि परदो तयके किन्तु ताबो कालचार तंग हमो नेतर उकल को पाब्लिक तंग हमो किन्तु पाब्लिक लग तामनाय आबो वानसुगु से सामं खायनि दरकार लिडार वानसुगु बाया लिडार वानसुगु मंगनाय ताम गाके काबन पाब्लिक बाय कक सावैनो बाके सामं खायनि आबो नायक्ला ना आबो बेलेके जाया बन उचित कालियो
abo sayangi press kono khai tesa dolo khai samu khai ni thancha tongdi bubangano logre di permanent solution bagi khai ni movement khai ani chau movement kri bagi chup ungkha nang kita movement khai nai nang movement khai ke koidin bising nang movement khai phungdi mama no ba maya tini bubagaro jesma se movement khai tong movement khai no tini bahake sini tibasani phongen abu nai tong abo belai ke saya haisi ge jaram ti wan sunai dong public rok nong belai ke sini jak je borok nijini sato bai khainai public binikolo jibono tongla abo somoyni sata sata no borok semanai suru press commerce khainai buinom public no bibanto khai abono chesa khainai abo simi mong nai kidu elaga thangai meeting khainai kok sanani mangala tangai elaka borok maya means elaka kok sana mot borok maya means borok thangmangala ga sudu press commerce khai hoyni khainai bahike mothon durba khai bini success hoidani abai khainai abo simi nukjanai ga abo belai saya hichi abo kono mungsangalak mothor kintu abai kono effecting ja mothor abai kono effecting ja tini sanamo jong mama borok tini mothor phaikya join khaika kamali darok কিন্তু কমালি জন নুখা বিনি পয়সা মা একেন মথা চাই আমি থামান কিন্তু সানামো চঙ যারা লিডার ফাইনালি সিকাংব এডিসি চংমারিও কোন লিডার করে কোন ব্লক কমিটি কোন ডিস্ট্রিক্ট কমিটি সেন্ট্রাল কমিটি করে কিন্তু আপুরো কিন্তু পালে ব্যাগ থামচাঙ্গে কিন্তু তে মতো ফাই বুডি কবলাই খাইকা কিন্তু আমপর যে কমালি যা ফাইকা কমা পু সংখ্যা কিন্তু আবার সানামো চঙ তিনি নরক জাপান সেসা খাইনা দি কোনো মুংসা খাইমিয়া পাবি তিন থানজা তংবাই কা থানজা তংসা লিডারক যে হামিয়া খাইমেন আব কুনসলে খাইমাংলা কা কংমা লিডারক সানামো চংগো এডিসি চংমারি পুরু জিয়া তংনাই আপুনো মথা অলদি রাখাইছে কৰাঙে যে তিনি এডিসিও পৰসজনো ইয়াগো তুমানো ইয়াগো নাইমানো কৰাগি আংকে তো তিনি জাগাও আইপিডি বিজেপি বরক কপ্লাইঙ্গি তিনি বরক সাবক তখমু আপুনো কিন্তু মথা রাখা আপন পরে কমামা লিডার ফাইকা কে কোন একটা সুবিধান বাকি বরক সাকসেস সুবিধান বাকি নিজের সাকসেস সময় ফেমেনি কিন্তু আবার বরং মাই আঙ্কেন তামাঙ্কা হামিয়ানি চেষ্টা মাইখাই কিন্তু আবার কোন সময় কাজও নাঙ্গলা ওয়ান সুখ দিয়ে নং ফাইনেন্স সেকাংব মত অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এডিসি পরসতন ইয়াগো নাজা আবার ওয়ান সুখই আউ রেছি তাঙ্কা পাবলিক নংনো লগি দেগলা আবার ওয়ান সুখি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিম খাকে বিমান খাইনি দিনাও মাইতাই সুযোগ রেখা আবার আগিনি দিনে চলিব তাবুক দিনাও মাকে চলিয়া আবার जों পার্টি কক্সাই তলে বাইকে সিনি বসাঙ্গো যে সিনি গেটা টিপালেন যতন সেমনো পার্মানেন্ট সলিউশন আবতে বাইকে মুভমেন্ট খাইনি বাইকে সিনি বুয়াগান লগেরই বুবাগার যেভাবে তিনি দিলেই থাঙ্গै কংমা কক্সাই সাই দङ যে বাইকে সিনি দাবিনে তুমনানি दा जों बुवागान लगेरिनो जों खायनाय যত পারবিনো কয়নাय बुबागान लगेरि तंनि कংমা বড় कংমা কক্সানাय প্রেস কনফারেন্স তি এরিয়া তো থাংলাক নংনো মাই আঙ্গি বক সাইমানো প্রেস কনফারেন্স খাইমাय কে বিবাদ তাংদি নরে একটা যা ওয়ান তনি বুবাগা তাম কক্সা সিমি নদাw নাসিকদি বুবাগা যে কক্সা মানি অমতে তংহিনি আং যত লুকংনা কমনাও জুমো আসম press meet please hello yes pada TSP ni TSP party recognize the station party ni se kita monta apro rito disi khapamo doto NBC ro TSP ni party ni kompai folian kai borok notice rezak nai borok no TSP party ni kompai folian kai borok no action na habjak nai this saman apni kyo ngle bahai Actually, aku bibat kok na abo public na kaya hole na kaya buka sebagai na abo sih, buka sebagai na ekto kok sih. TSP recognize party ya abo Esther party, recognize party tabuk tiba mau tangka terjun MLA, abo jotoh siu na baki recognize. Tini IPT mo recognize party hingga ni saya maka, dujan MLA nangu, recognize party na tini bang nobo, ekjon MLA sebang recognize kerikani bang no saya bobo. Next election borok jirung thangka borok tai recognize kerika Esther party kana engka TSP already recognize party Esther party apore ekta salaika te mata katal party engke TSP jehetu mili thangka ba ekta bini registration baina budbas len te mata nei already basaka apro TSP nei pana joton te mata nei joton seman get te mata nei bud lai khaika কিন্তু notice rimar ke notice ni aita busuk tamo reaction फाइनाय रिनाय दि कक सावै कुन मुंसा खायमे के अब कक नि कुन बेलक करे नों नायनि दि सेतो गै नों जे नों नोटिस रो ताम खायमे नोटिस दुवे नों कुन मुंसा खायमे के नों उल्टा सोंगानाय नों जे नोटिस दा
সামনে নুসে জমা পড়ে তামংখা কোনো মুংসা খাইমে আঙ্কে সামনে হামিয়াংনাই ইমেজ বড় সাক সাক দন মানে সাক সাক দন বড় ngok খাইনে মানজাংনানি অমাই কক সাইতং কোনো মুংসাংয়া অলরেডি তাবুক তেবাম পার্টি টিএসপি পার্টিনি রেস্টুরেন্ট বাজারখনা অলরেডি তাবুক তেবাম মথা তাবুক তেবাম মথা নহনি সাইমনা এডিসিও জেমিয়ান মিস্টার তেবাম মথনি এমডিসি नि সাইমনা কোনো মুংসা যেসে কক সাদি আউ সামুয় মিল দংলা আসলে बाहेराव नुकनान थाङै जेतों बु बाहाय ताम सानम खसागोन नादि एक्चुअली मतो जतनो डेमोक्रेसी खाइनो मन के बरो डिजाइन दि मानो के बरो नि प्रश्न सैटिस्फाइंग याङै मानो हयतो बासा पुस नाय ओइबो आं म थाकिब्ला म थां तंनाय अमाय गम किन्तु सेक्रिफाइस न दं ताङि माले बुबा ग्रामनि जि खुदसि किन्तु तिनि ब पुस नाय ओइ तिनि तिब्रा म थाकिनि खाइ दं गते बाकी वारिया सबंनि मानो पजिटिभ दरि चिन्ता खागेन तो नेगेटिभ मां चिन्ता खाइनि को गया जों पजिटिभ चिन्ता खाइनि दरकार गाय आम हाय आं वान सो चिन्ता करदलाव तो आपादत जों आम हाय नुक जायगा आम हाय लिडार बुकरै तंगो बाक्सा बुकसिन र तंगो हायसे तिब्रा म था तंतैनो बहा तिब्रा म थानि हानिया सानाय आम ति रकम आं निउस रबो नुखा जेमन थांनाय किछु दिन सिगां चिनि 12 ता करदलाव किसे इन्सिडेन्ट थांगानो जतम साइमान जे इन्सिडेन्ट 11 तारिख सिमिन तामनि सानाय बनो बाक्सा बाक्सा अर फैयो एमन नाटक खाइपेखा जे नाटक तिब्रासा तार मै जों बुलाय तिब्रासा आमसोखा हामलांनाय नांगौ अ दफा कमाय थानायखा अ दफानते भाइके मा थांसिनाय आं नुखाय सिगाव नाटक आं अ नाटक नुगै जारा तिब्रासा सानाय रनो आं तिनि साना मुसुंगो आसे तिब्रासा हामनो दं थांखै तिब्रासा बिमाना तांनि तिनि हामजोंमाय तिनि तांनि तिब्रासा नि बगै सामुं खानेन पुरखे आके थां आं तिब्रा खाइमेया तांनि रुमान स्किम साना थांफोरखौ साइमेया हा तिनी सुंगरो नुखा जे दिनो लास्ट तिनी जे इन्सिडेन्ट नखा अ दंबि बाजारनि अ लामाव अ ब्लक हातेनि लामाव फायो तिनी पाकतां पार्टी अफिस गानाव फायो जे बेबो टुर सालखा जे बेबो दासिंति हेक्या आ दिनो जों आं स्राय साजा तिनी अनरेबल मिनिस्टार न नरक सिनो तिनी ट्राइबल मिनिस्टार आं फैलावनो साका जे अर फातानि बरनो तुबुइ फायो एटा खयबला खायनानि थामनि दरकार बा चिन और नुखानो और बरक खरसनो गया आजरो मानदैनि बरक दंगो आयां खयरनि बरक दंगो आमति गामा जों इनफरमेशन मा खालास गय हर जराव फाय और एका खयबला खायनानि अमहेर तो दरकार नाया ना गासै दिब्रासन हाव दंगो को कुदै आं वामसुका चिनि ताखोनि मलिनो सबाय जा खालामबाय अब दुखजनक आं सबलाखे साजाय ओइ वायलेंस रक बलाखेन साया तांनि माले जों वायलेंस खाय बरन नारगि माया जों हामजावन बिसिम दिनो चिनि बसकानि दिनो बसुं चिनि संगठन हुंतु बुबागानि चिनि जे फाइट हुंतु बरनो हामजावन बिसिम जों गुमान जों हमनो जों चेष्टा बखाय दङ जों वायलेंस रक ओ जे ताम नाम हाय जे एकटा आतंक अबकोदिनो शान्ति गामि बरो साजाय गया किन्तु नुखा जे दिनो बीजेपी नि और चिनि कार्यकर्ता कायसा ताम नाय बनो प्रोग्राम दङ जे बुखरि कमिटि हल गय आयं तागरजो किसा इन्सिडेंट गुन्दु बोलुंखा किन्तु आफुरो चिनि सपोर्टर कर्मीरनि बाइक र ब्लेस सबाय जा गम खेती प्राथनि बाइक सबाय जामा खलाय देबा बो बेलाय खय खति बेलाय गम हेरो साया बेलाय खन गय लास्ट देव बहायनो बाइक सरे कलाम जाखा अमारो कम इन्सिडेंट उंगै दं गबो आं कयनामु सुङो राज्यनि प्रशासन तंनाय द जेते बीजेपी गभर्नमेंट द सुजु तदन्त खायतो गय जों नुखाचिनि बर खरसान बर रमितलां थाखो हर फायो जेता चिनि सम्राट बर्मा बो बेचारा नगद थुइ दं जमनि इनोसेंट अ जे घटना बे कोनो सम्पर्क गरै किन्तु बनो रमितलां थानि किनि सरकार बर सकक गया गय और जे गुलागुली उनका पुलिस खरस दुखु मांखा नि सौजर चिनि जे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तंनाय दं किन्तु एक्चुअली बस दुखु मांखा दुखु बन मांखाना सब को खाबले इन्वेस्टिगेशन खायो बाहिके पुरा अरेस्ट खाय मांखा आपसन क्वेश्चन आं बयन जों चिनि जे बाइक रेली चिनि खान जे बाइक रेली अबनो जे जों फुंनि 9टा 8टा 8:30 बा 9टा रन बिसिनो जों गेजेर कमप्लीट खायो जों 10टा नि बिसिनो न जों टागोन अंखारि चिनि पीसफुल जेता बाइक रेली और टागोन बरनो जों अबनो मेसेज होनाय साथि मन बनो जों मेसेज होनाय जे और टागोन तिप्रा मठारो जों पीसफुल नायो जों शान्ति नायो एवं केवल जों और गुन्दुगु खानाय थांया चिनि एरियाव जों शान्ति कारण तामि बागि मासाका माले गोबां मा जागाव फायै फातानि बरक फायै हुमगिरि लांथां बोरि बसा बसु याका जागला बुनाय तकनाय जे फाइटिनो रिगलां थाङो बे वेपन्स तो इति गुरु अस्त्र ति गुरु लोहा निन्ता रड इभेन दाव इभेन ताबो साके मासनाय कौन क्यामेरा थागने को इभेन चिनि दार्जिलिङ बसलाम को बिसो सुरि कौन अम हाय एकटा घटना जों गतमन मिजिक
গমরক তো টোটালি সিংহর আসুগুই তাম নাই বনো খুশিখাই দंगरानि 거 겨워져라 যতনো বিক্রিপিয়া শান্তিমা দंनाय অবনো চিন নাসিক মুখে খানানি যে বাইরে দিতা हामबाय नायदि एक्चुअली नरक साना तो मुसुंगिया हाइपन नरक संगाबा मासालासिने जों साना थांखाय चिनि सार सिदामनो जों बेले रेसपेक्ट खायो ब तै कुनु जांगनि चिनि 12 टाका जरिनो खरसा कसाम इएम जों बनो बेले रेसपेक्ट बो खायो ब चिनि तिब्रा मथनिनो खरसा वारियर्स बुबागाल खरसा सेंकरा तंमानि याबा जों बुनो खानो बाक्सनो जे किछुदिन सिगां बा bo wan sokona je जों तिब्रामो थावो तंलिया TSPO थांसिनाय बा थांका किन्तु एक्चुअली आं नुगिया बरावबो फरो TSPO थांका किन्तु साना थांके जोंथाव मा सालायो दा चिनि दफाव तो जों थांजानि बागैसे बुबाग्रा रिङै दं थाव जतन गा अ थांजानि मारिबो अ थांजानि दं मानजरागो जों जदि अमहायके कागै थांगांखाय किन्तु चिनि बागै गाहाम पजिटिभ मंगला आं मुसुंगो बराय खरसे सिनियर लिडार बराय खरसे सिनियर लिडार बुबागान पलिटिकल सेक्रेटारि बो थांनाय 3 বছর তা বাকি तिब्रामो था 3 বছর যেটা আছে মানে जों नुखा 3 বছর যদি जों আছে सेक्रिफाइस खायमे आंखो बाकिता जीवन जों बाकी सेक्रिफाइस खायो जे चिनि पार्मानेंट सल्यूशन बगै कारण जों तो साइमन चिनि तिब्रामो थांखा केमनो जों एम केमनो एनडीसी केमनो एमएलए साना बै जों संसायो जे नासिक मंगबो बागरा साइ दङ बनो चिनि पार्मानेंट सल्यूशन बगैसे जों म फाइट खाय दं मानि जागावो जों तामनि बगै अमहाय कागलाय फैलामनाय मुसुंबा कारण ESP ठीक आसे TSP जों एडीसी प्रो चिनि तिब्रामो थानि चिनि रेजिस्ट्रेशन करिङै जोंहा प्रो जों TSP नि मुङै जों बासा खामसोसि इन द मीन्स ऑफ TSP पार्टी बायनो चिनि सारा दिमन दं थाना पिकुनो गया कारण बर पार्टी नो नासिकि हामजाग मनिया बोबा गारनो हामजागै चिनि दिमानो हामजागैसे बरग्र जे तिब्रामो थाव खायमानि कारण ओंगे पार्टी नि मुं बायता मखानेबा ना TSP ना ताइदो YZ फोनां मानो मेटार किन्तु चिनि मेटार का चिनि नासिक मुं चिनि आइडियोलॉजी অবশ্যই কিন্তু নাসিক মুং দংনানি দরকার আর যারা বাক্সা বাক্সা বড়গ্র তিনি तिब्रामो थाव एक्चुअली साना थांगाके मासावो बाक्सा बरग्र एक्चुअली बिजनेस खाने फायमा हाय जे एडीसी इलेक्शन परे गोबां लिडार खायो जस्ट कैसे बिजनेस खायो आंगरो फायो तामनाय बुट बासाव टिकेट महाराजनि को टिकेट मांखांखाय एमएलए नाय अबनो चिना दाना ति फायनाय र किन्तु बुबाग्रा जतिस सिनिबो साबनो टिकेट नाय साबनो बुट बास नाय साब दहन बागि सामुं खाय दं अब किन्तु बुबाग्रा साइ सिनो आमनि बागै जारा टिकेट मायावै ताव बासा कमा बर रिजानि कमा सालायो थांलायो फायलायो नायदों किन्तु चिनि नासिक मुं किन्तु अबैया चिनि नासिक मुं कासे से ग्रेटर टिपारले अब नेता बाइकु दिनो पार्टी चलिया तब सपोर्टर चिनि जे ग्रासरूट लेभेल दंना चिनि वारियर्स रो अवश्य आगे बसों एडीसी गवर्नमेंट फॉर्म फाइनेंस कांगो जखन तिब्रामो था जे फरो जों एनजीओ दंफ्रो बहायनो किन्तु आफरो जों बरखौ नासिक गया साब एमबीसी नाय साबो एमएलए नाय केउ नासिक गया जों चिन दखान बगि जों सामु खाले फयो आं मनो सानामु सुमो जारा तिनि तिब्रामो थाया करे जे टीएसपी जेनो कक सामनि तिनि बुबाग्रा हाय लीडर से कुनु तुबि माय आंगांखो जे बरग्र तिनि गोबां सालमि पलिटिक्स खाय फलेगा रासनि खाय फलेगा बरले ताम तुबि मांखाबा आर फ्यूचर ताम तंग बासाला जों आं दनो डाइरेक्ट ब्लेम खायनामु सुनिया चिनि आंखौ साल सिदामबाय चिनि सात दिनेस नुखा किन्तु बरक जे बरक बुबाग्रा बै थैमानो सानैसे ताबो 3 বছর बाजे तिनिके बुबागानो हायमे सान चेंग जों गाबोनो वान्स नायके बेलाय वानामा सिंसा कारण आगेरावबो जों दन एक्टिविटीज रक नुखा ता स्पेशली चिनि ओरैनो सासिदाम हामिया सामलैया जेता बागे चिनि पार्टी कागै आगे जे ब आइपिएल दंफ्रो बाहायनो एनएसपीटी खायै आमटिको सरकार सबायै एके सरकार चालामो जों नुखा एजेल अबहायला प्लान सुमुंग रक आं बनो कयनाय आं बनो बेलाय हामजागो चिनि एरिया नाम चिनि सिनियर लिडार हिसाबै आं बनो मन कयनाय ब अमरो अमहाय बनो खैरानि बरनो बिभ्रांत खाया दंखानि जानाय कारण बरनो बिभ्रांत खायगोनखाय बरक सालदे सालजा किन्तु अमनो गाहाम सिनिनाय हामबाय सालि सालदां देखि सालसे दां जेनो केनमरा खाथिंके শিখছেন তিনি নং লোকাল এমএলএ সঞ্জয় মানিক সহ বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরি নাইয়েন বাগি তিনি নং ক্যাম্প ফাইকাইছে মকল বাইনুগৈ দালাই খাস হাজাক ফগনো চেচেন পুলো বুসাগো ইসিসার ওই অরো তাবু ক্যাম্প দংনাইরো অ সেন্টারো কামিও দংনাইরো তুইনো সে থক ফুটি মা ফুজিও অবন তংমুন্দে অবন বাগিস্তান পাল বুসাওই স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নো চ্যালেঞ্জ খাইনাই তি প্রাসারন নরক হাইকে সাতো বিমাই যাই তি প্রাসান থানিও ফান দং
जोङो खिबिदे सरकार चालुनाय তিনি যদি 14 লক্ষ ত্রিপ্রাসায় একঙ্গাই ত্রিপুরা রাজ্য যদি বন খাইকে স্ট্রাইক খাইকাই শিয়াল বড় রক শিয়াল গেনার বুবুজিয়ান শিয়া নিশ্চয় বুঝিও হরবনি শিয়াল ক্যাম্পনি ওয়ানসার গিতানি রাংচাউই অর লিডার অফ অপোজিশন এমএলএ ইএম রক ফাইনাই নরমनि दुख खस्थनो जों सैलांनाय दिल्लीआव जानकनाय राज्य सरकारनो जानकनाय डीएम नो प्रेसार क्रिएट खालायनाय आकक सीमानोसे 50,000 रां चावै आ मीटिंगो केबल नखर मांगलाक निसौ आं तिनि मो न अमनो गोनां फानो गनाय जबा गरम गोनां त्रिपुरा रोग देवबर्मा रोग जोंहाबनो गरम गोनां नहायसे म गरम गोनां पाराव बुजाय सावो आमत्रि शियाल रोगनो आगामी दिन जाचाय खाय जों पियो के हायचो शियाल रोग बरो खारतम जों नायनो आनी बरो बरो 9 मास ती रांमान निको 3 मास रांमान कोय बरंनि बैंक अकाउंट ताबुको रां हाबिया लुन नहारमानी लुन नहारना थांगांके 5,000 10,000 kai रां रुई लुन नहारी मा दङो आरो खै नों केम इनचार्ज नोंथांनि मन्त्रि रबै कक सालाय मानलिया आर आनि बरक सातक जाक तंमान साकाव बुसावै 50,000 रां बाय आ शियाल रक पाइजगि दंहायते अमो मिजोरामिया आ बरं साना मुसुङाव मिजोरामियाव त्रिपुरा अरो रियां दङ देवबर्मा दङ त्रिपुरा दङ पाल मिलिसजों त्रिपुरा रक संग्राम खायै मिजोरामनि फायनै ब्रुरंनो जोङो सेटलमेन्ट महाराजनि लिडारशिपखौ तुलेरनाय साबो बरक आइके 50,000 बाय फाजाकनाय तिनि जोङो फायका खोनानि बिसिङो और ड्रिंकिंग वाटर नि तांगिया अनक रक तांमानि अनक रक 10 বছর 20 বছর जोङो तंगमाया the quality of houses are not good अमनतुयै भारतबर्षनि ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জিনার ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনও কক সানাই চিঠি বসিনাই সেন্ট্রাল একটা টিম রুই और जे चिनी ब्रू रिहेबिलिटेशन रिजाक मानी रांचाय और रिहेबिलिटेशन ठीक मतंगिया आं दिल्लीओ कमप्लेन दिनाय खोनान दिनाय आं तांगिया शियाल रक मंत्री तुई फाइमालिया बर और चिनी मीटिंगो फाइकाय तामाया सानाय बर रेशन मानग्लाक नंग बैंक रां हाबग्लाक जों फाइमानि परसे नं बैंक अकाउंट रां हाबनाय नरमुनाय रां का सुनाय साबो जोंने कासुइ दनि रां का सुनाय रो उ शियाल ते शियालनि महाजन रो बर सर रां का सुय चिनि बरं रां लुटि चाइ दं हेतु बेनि बागै मकल बायनायनि बागै चिनि बरं जे एम दलिदियानि लिडारशिप जों तिनि नং लोकाल एमएलए संजय मानिक सहज विभिन्न कैम्प गुरी नायन बागी तिनि नंग कैम्प फाइकायचे मकल बायनुगै दालाय खास हाजाक थकनो से जों फुलो बुसागो किसी सारवै अरो दाबु कैम्प दंनाय रो अ सेंटरो कामियो दंनाय रो तुइनो से थक फुलति मा फुलजिओ अबो तंगमुंदे अमन बागी जों पाल बुसावै स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चैलेंज खालायनाय त्रिपुरासार नरक हाइके सातो बिमानिया त्रिपुरासान थानिबो फान दङ जोङो खिबिदे सरकार चालुनाय तिनि যদি 14 লক্ষ त्रिपुरासाय एकङै त्रिपुरा राज्यआव যদি बन खाइके स्ट्राइक खाइकाय मन्त्रि पर्यन्त लामाति हिममांलाक गारि गायथांमांलाक आ थांसानो जों प्रयोग खाइथिनि बाखुति बुकुचंगर सातक जारि दंमोनि जोङो मन खरांनाया जाकनाय जोङो कुनो मोसाना बागि फाया रोजाबना बागि फाया माइचारन बागि फाया चुवाना बागि जोङो फाया चिनि बाखुति बुकुचं
सातक जागी दंमोन अ ककनो जों केन्द्रीय सरकारनि नजराव तुबुनानै बागिছে তিনি অরক বেড়াই ফেলছে আরো শিয়াল রোগী কক ভাই আগামী দিন তা চলে যাইছে আর শিয়াল রং রোগী তীব্রাসারক করে আর নরং রোগী তীব্রাসারক দङ 14 লক্ষ তীব্রাসার চলে নরক বুঝাই দङ মহারাজ করিকে বরনি হলো রিহ্যাবিলিটেশন কামো মিজোরামনি নগ থাঙি নরক তিনি খি হুগি মা দङাবো গাই রিয়াङै ब्रुङै बुमुं फारलाय मालाय लियाचिनि कक बाय लालदिं लियाना लांसिं लियाना फारलाय मा दंखायते एपेटु सिराग लिये ए सिनि जो मा सिबो मेसका सिमा लिये एम सिनि जो मा सियो बुइजागि जीवन अरब हाय हायके सातक जांनायनि बुइबाय जोंहाबो रेगला गायते नरक तिप्रामथाबाय हिमदे तिप्रामथा दफानि बागै ब्रुनो खेबै दफांगिया त्रिपुरानो खेबै दफांगिया 19टा चिनि ट्राइब नो तुइनो तिप्रासा दफाजों थामजा गायजों मुभमेन्ट खायनाय एवं नं मानथायनो जों आदाय खायनो चेष्टा खायनाय गोबां गगां सें कक सागाय इनरो सिपाइ रबो माइ मासे को सारा दिनो उलोदा गुला गुलिं निनो माइ अखि जागे कक्रै नरबाय फाइ तेबो मालाय फाइनै जों इनरो चिनी मैडम डलिरियां कम्बल बागनानि फं आं 50 खान आंखाबोनो गा अ कम्बलले ता चुंखै थस्थिनै ब्लेव कुतुंबाय तारुबो बरो कम्बल रखा गबसाओ इलेक्शन नि आगे गसां तंपुरुनो मो ब्लैंकेट फाइ बागनानि तंमनि इलेक्शन नुरखा बा बागनालिया मो थांनाय बिसिनिसे फाइनाय बिसिवबो गसां फ्रुट ते फिलसा बर फायै कम्बल बाग फैगुनै सो बिनि बागै जारा अर तिनि 50 खानो नरक जत बरकनो पाइरि मानग्ला नेक्स्ट बेचो जारा मान्यार बरक माननाय आरानि गायसा अनुरोध तंनाय तलांनि अमनो तिनि हरता चुमदि तिङाका थैनाय आइनसे कुतुमनि जरा अमो चुमलाय बाक्सा नायब्लै गामसलि कताल कम्बल कताल हे चुम नायन मुसुंगो खबरदार कम्बल लटा चुमलाय दे बेलाय बेलाय हामबाय जत सिनि ताकुते बुकुक संनो नरक पै जों दंगो नरक बो जोंबाय दंदि आहिक्लाय सिनि मानथायनो जों आदाय मा खायनि बेलाय बेलाय हामबाय तिप्रादो फाइ ग्लक्तम बोवाग्राय ग्लक्तम उइलानो सादिकाम चिनि मीडिया किसिं सना जरा प्रिंट मीडिया बा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बंगा उइलानो खाकामिया भरो सिंतिनि त्रिपुरा स्टेट पार्टी इंगै या डीएसपी इंगै सिंकासे नंगन मानि आबो काके दिनिसिनि बोबाग्रा मगास हाउ चिन्ति हाउ फाइनान्स करे जे कासिया को सामानि आ को सामानु दैनो सिंतिनि बिनि आ को सन देशमा के फिसिनाय हिनै नरमि सिंदै सन नंगो अयाव जों मूलत और पाइटा पाइन को सामानु दैनो सन सानाय सन उइलानो सिनि बोबाग्रानो सन रेस्पेक्ट खायो रिगार्ड खायो अनार खायो आंखा खायो बबो सिनि सोंनो आमहायनो सों बबो खायानो दिनिनि सिनि और सों खरक खालामबासो आनि याग्राबो खा जतनो सिनियावनो बरम गोनां दिनै जेबोमा आनि याक्सिबो खा सिनि बरम गोनां जन त्रिपुरा गायां अ मदलनि कन्भेनार हिसेबे जों दिनै सानाय उइला महाराज फाइ जे सामानि काके तांगै अ तिप्राम थानै बरफ दिने जेबोमा श्रीराम देबोमा सम नखरि थांगा माले टिकिट दि इशु दैने आं जस्ट ब्रीफिं किसार नाय आबुं परे सिनि बरफ दङ सिनि आं गालाव दंनाय बरफ बकिसा कक जरनाय बा सानाय मूलत दिनै जों ब सामानि अनुखा टिकेटनि इशु दैनाय से सोंना कि तिप्रा मथानि
दुई बिनि कबसो अननि दलनि कागैनाय फायनाय चिनि बरनि बागै मुभमेन्ट थायनाय आसान लाखनाय सायाव ताई बसागा नक सांबादिक नरमान बसागा अ अनएजुकेटेड बरनि कबनो दाखनाय मिनाय औ बेलाय बखा खामानि को नर मीडिया न बसागा नर कोन बुजुबि आ अनएजुकेटेड बरनो तारमाने सुना न बसाय दङ अब अनएजुकेटेड औ जों अनएजुकेटेड जों लिटारेटेड जों इलिटारेट जों सबार बसु आं पहिलानि पॉइंट आं जस्ट हाइलाइट थिमि खायनाय जे टिकेट नि बागै जों नखरि भयो अब बस बेलाय गाहिसिउ जों टिकेट नि बागै जा जों नखरि फाइना दामनि बागै आरो ते जों नखरमानि गांगा अ टिप्रामो थानि कोनो आइडियोलॉजी कोनो प्रिन्सिपल कोनो बकरिखा आबोनि बागै सेतिनि अमति अबसाव फाइ जों अम हाइमांगो ताई बनिजिबो बनफरि थांगा चेयरमैनशिपनि तुमुनो बाबो साबो आंबो टिकेट मालियाब्ला हने आं दिनै साना मुसलमान खायसे टिकेट नि को गया अब टिकेट नि को गया टिकेट नि बागै आं साना मुसलमान बसिउ महाराज बबाय बाक्सा जों एक्शन नि फाइ फैले तंगै जावै फैया 2018 যখন কংগ্রেস নিঙ্গই টাকার জলবা আনি সোনিয়া গান্ধী একটু ফাইর হর আপনো পর্যন্ত আং ইয়াগারিরো মহারাজ আপনো স্বীকার খাইবিয়া ব কংগ্রেস নাপ্রু আং কংগ্রেস নি জেনারেল সেক্রেটারি ববো দিনেশ দেববর্মা বর্মা ববো জেনারেল সেক্রেটারি আং ইয়াগারিরো আং আসে যদি টিকিট নি লুক গাকে মহারাজ সিউ ব সাইমান নি ইয়াগারি রেখাইয়া নি আং ইয়াগারি রেখা बिजि चिन्हानो टेलीफोन खाइको बक्तमु आं नाया एडिसि इलेक्शन जखन अंखा आं 3 बार संखा नंबर बासने ने आं 3 बार प्रश्न बा आंनो कोनो उत्तर दिया 3 बार नि मीटिंग बानो संखा आं सागा महाराज आं पासे आई लव यू आं ननो टाका जला आं पासे ने पासे आं तुमुनो जदि आं बासने हिंगे महाराज बर बासा खामु महाराज ने केबो मुंखैया अनंगार बाजा देने किंतु आं बनसुमि बनसाव सिदाननि सेक्रिफाइस के आं रखनाब्ला आं जुदि टिकेट नि बागै आसु लुक गांखाखे आं एडिसि बाजायमान खम इभेन थाने असेंबली इलेक्शनाव बिनि कम्पानि मा सानाय बसाव मा टाकार जला मानदाया आं बासानाय आं सिदाम देबो साव खुद चेयरमैन से बोबा सने नि साइड दं मुखाखे आं सा सारनो बाबो बिनि बुखुनिको बिनि को बनो सावना रामचंद्र गांधी को आं साखी दंगो महाराज साखी दंगो महाराज तामसा आं आपनो सालिया तामके आबो बेलायनो दुखजनो टिकेट नि लोबे जों अमतिके कागै फैयो माने जारा टिकेट नि लुक नेरो बर बिनि बासाय पासिं खालामदो किन्तु श्रीराम देवबर्मा ताबो कक सायको साब सान्याको बसाखा माननाय बे जाखादला बासानाय नि बसाव खुद बिन बुखुबाय अथास फाइनाल जखन गाके बबुयो लिखा बिसिलि कलेबाय स्वप्न देवबर्मा ताइले बिन कक तां नारगलिया श्रीराम देवबर्मा लुक पितम गा टिकेट नि आं बनो साकामु महाराज आं आनो बरदि नि आं साकामु बनो सुनि महाराज नम सुनि नारो सुरु माने सुनि श्रीराम देवबर्मा कि निन बागै निन आरो टिकेट नि बागै सासान पाइगारने सा सागारने दा थांगाबो चैप्टर 2 जोंनो पार्टी बर कागै खालायमानो बहुत आसान है पार्टी खायनानै डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं हनगौ समस्या डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं फैयाबा बहनो दिल्लीयाव थाङै अमित शाह बाय मालायनि प्रधानमंत्री मालायनि आसार खालायो महाराज बबेता थांगोन श्रीराम देवबर्मा जुटनि आमल टीएसएफ नि लीडर इंदिरा गांधी आमल
कुमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी भाई वेलफेयर मिनिस्टर मालायो आसेमिया महाराष्ट्र गोसो बोया राजीव गांधी प्रधानमंत्री तंफ्रो टीएसएफ निगे सिं मालायो दिल्लीबो आ दिल्ली नि लामा सता फरेना नाया जों जथेस्ट सोंथियो दुखजनक खालामोसै अ आनएजुकेटेड बरगनि illiterate on the cop of the Bushia. Yes, Sridham Devarma is uneducated, illiterate, but we know how to fight for our people. TSF definition criteria. Saying uneducated mano, illiterate mano, but we know how to survive. We know our rights. Chinori Senshu. About TSF, the General Secretary General General Secretary Project. I am the General Secretary Project. Oh, illiterate, oh, uneducated, borrow not in need, unknown finite. Roman scribe of Borakau in Yapo, Hyper 6 years a month, and Asakay Moras, Abraham Bushivan. Oko Belen Dukhozana Boshiki to Moras. The bar figures some money into all of Haja, Belakin of Hanan, uneducated, illiterate man. Bozafane put out Savan Bukatana, Moras. All like Pudipujan Canada was Hazan on Kanya, Edishituka. Or Edishi Saptubu, or Edishita, MDC Tonera, approval of Bushel or Boyos, some Ediboma. Kali yang arah ras khamliya, pacaga maupun sana yo. Je, bawa tiket malia pun, bijeram perlu tiket malia pun. Tanya oh bagi tiket mana sabar pun nak tiket. Sabda debor mana, bisedi kolanya, mana debor mana, onimes debor mana sab tiket le. Antinya bukti kani kusin. Moras thanya ni kusin sabar. Nengle tangi mayang kha, bijeram tangi tiket mayang kha, or tiket renai ni malik sabo, angkin kontos nasun. Sobe, Bobita Tangteng Maharaj, Sridham Devarman Bobita Tangteng, Dinesh Devarman Bobita Tangteng, Congress Vice to Buina Simbona, Oti Prasarang Matanan and Nibana, to be Pimeni, or the road in Jericho, on ticket of Sake, Omo. খুবই দুঃখজনক আমি তিনি বারবার রক্ষক তাবু বসে মহারাজ না হাজাব তাবু বসে মনে রেসপেক্ট হয় কিন্তু পার্টিনি আইডিওলজি পার্টিনি প্রিন্সিপাল কোন জায়গা করিয়া বড়টম করি তীব্রমঠা পার্টি খাইমানি जों बिन्दु बिसर्ग साइमिया तांगैयाबो आं दिनाबो गासै प्रश्नबो दं काजे आं दिनै आंनि खुब दुख आबेग सहकारि नाम महाराष्ट्र अनुरोधै आं लास्ट स्रां जातिनो बांगोनो महाराष्ट्र सिंगाबो जथेस्ट सन्मान आं दाबो बरो आंनि हामजामानि रो आंनि बिकास दं किन्तु गासै प्रश्न दं पाइथाबो सोंदां मानथा बबेबा सत्यं सिनि बागै I would like to request him, consider for us also, what is our grievance? Why we away from this Ibrahimota party? Please, no, basically I am going to request Muslim to consider of matter. Sampai angka sini, baru mengenai sebelumnya bisa paksa dari itu. हामबाय नांगौ मीडिया भाइरल नाव जों मात्र 4टा पॉइंट सरो टीएसपीडी तरफे गत 11 तारिख म एडहक कमिटी प्रेस मीडिया माध्यमे लॉन्च खाइजाका जों सिओ जे सीएबी থেকে আরম্ভ খাইयै
कांग्रेस नेशनल पार्टी खाइबानो अकक बुबाग्रा अस्वीकार खाइमांला आं बन बेलाय खाइ हामजागो सुदीर्घ बছর बबाई आनि सम्पर्क 1-2 बছरिया बे बयस जारायखौ आपन सिमी हामजाखै दंमानि वन नेशनल पार्टी बैकग्राउंड नि कांग्रेस नि बैकग्राउंड नि जों जतन कांग्रेस बैकग्राउंड इमान टीएस ओरिजिनली तो जों रीजनल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड चिनी फाइट निकोंग तो चिनी कन्वेनर सब नंग साइड के निका जों नाय पॉसिटिव तो अनएडुकेटेड तो तिप्रवा एक रेनेसांस सृष्टि के 1968 आसायो 67 आसायो टीयूजेस 68 डीएसएफ डीएसएनबी डीयूकेएस जोंबंनो लगिरि थिका चेरेफुन सिमी लगिरि नाय ओ असिकी तरफ 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খেয়ে आंगमको कैसे उत्तम मारे बुबाग्रा न ये सब तो सर ने बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ क्या किया कुछ नहीं किया लेकिन तिप्रासा का यूनिटी हमने लिया है वी मेड द पीपल यूनिटी जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइमाया देखो 18 বছর चिन बेसेबा कोन कन्फ्लिक्ट रही को चंबाय चंकुनु अर 19 दफा वाला लाइके नि खनागला किन्तु निने 18 मास न निने ले साइमानो नंनो उत्तर दे नं ताम खाइका जों कांग्रेस चिनि सम्मानित पोस्ट नंग साइखेना दिगेना आंबो एसिसिन सदस्य जुमतिम दै आमास এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং দফানি কক সাওহিনী নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনি দফাবাই जों चिनि डायनास्टी हिनै जों आबनि तीव्र प्रतिभा खैनाय sei दिनाज देबर्मा सिद्धार्थ देबर्मा रैंक एंड फाइल कांग्रेसनि अंगरि फैयो कंडीशन दामो बुडो बजानाया एमएलए उन्नाने एमडीसी उन्नाया कंडीशन फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द Tiprasa people we should be united through the face of Maharaja Pradut Kishore so nasir hamjago being faced by accordingly sebu nukha unity nukha large number, large gathering है क्या महाराजा बखाव संग satisfaction मांगा ऐसे एडीसी इलेक्शन निकल ना महाराजा पद्धत की सुनो এই পুরসভা থেকে তাগো বিনাই কাটান পকেটো ট্রান্সফার কারি ক্লামে আম দিল্লি থাকো দায়িত্বরি ক্লামে সিদ্ধার্থ দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা সঙ্গে বিনি অরণি থেকে বনা ট্রান্সফার খাইলি এডিসিও आइन दङ एडीसी एरिया 1 नि भोटार लिस्ट करि इनकाय नों माबा जाया but we have need the face of Bubagra this is why जों बन ट्रान्सफार खाइयो बर बाजानाय सोंगासन बसाव बर बाजानाय मुजुंबा जों तो बन मोस्ट वेलकम जेखुनु कन्स्टिट्युएन्सि वन दासिदाम सेक्रिफाइस के गारि दिखाबिनारो बाजाखा बाजाफोरु जों सालिया बेनि जे पार्टीनि परिचालना आंगा कोनो बदनाम खायना थाया फियाबा आं महाराजा नों फायजागा आं कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाइया संदे सिद्धांत बमार उपस्थित नन इन मीडिया रंगानाव बेनि फोन बाय फोन खायो नों फायजागा आं फाइनल खाइया नों बर बाजानानै आं साका आं बाबा बासाया नीतिफ्रा मथाबान बुंतासै तारपर महाराजा भाइके दिनै प्रार्थी मा बासाया खायबो अंगरता महिनै साइतो माखा अब खूब दुःखजनक किन्तु तिनी मा बासाया इनै त्रिपुरा मथाव सिनि एक्टिविटीज गरै
Boba Somoton Sikure, elected member of MLA Rogan, the Sirok Saitonka. Abuko, Chinchara Muglia. Tami Kuru, Boromba Tipramota, Tipramota Borotonga, where is your constitution? In Toton, who is your president? How many president is there in Tipramota? Kojoto president? Begonin district, you oneself, the supremo of the Tipra land, Tipra Mota party, already resigned. Resigned Nima Borese, Tini, Gusona Kaiwa plenary session of Baker Uncle, president of 9. The Baker Uncle and Orelli. Barbeli na saklai dikha. Nung authorize may apply. Nung manung si chairman nung kota pe nung bagai sai to kaba. Executive body also be the one president chong kaba. Ar official inte koroksa election commission thani kai tong kate koroksan bung Ronald Lepoma. Ha? Adino block was baik langa. Ti promokan ostito pun jaga kare. Angma sai tong le. 11 tarik ko 13 jon MLA tongo. They MDC Yam Doctor. RMBC 2 jon, Honorable Chairman TTATC, that of this, Bob Bini, Protik Bepasov. They John Umashankar, INPT Protik Bepasov. Bakito Joton Nini, Nung, Chito Deborma President, he was the president of TSP. Nung Bobai written agreement Umui, Joko Party. Misi Peka, Tipra Mota Party. Chung Congress Bozoto no Mana Cholo Abono, TSP ni affiliation no. Ampuitiga affiliation with an MDC Ropasaka or elected Dunka. Baki. And then without any knocking, any information, surprisingly, take 11 hours, last day, Khana last day, assembly nomination fight करने last day, ठीक आजू भी जोरा, सोयली रिपोर्टे corruption boss president, त्रिपुरा मोटा party, माने T capital TIPRA त्रिपुरा मोटा party TMP, strange, ठीक है सर, खाया नंग काम को, नंग press में क्या चली, नहीं executive body खाली, district खाली, অনেকে প্রশ্ন খাইব আর কমেন্ট করব ও রামনি লুবি তে খরচ বক্তৃতারি টঙ্কা রাং মাচায়া বাসা বাসা রাং চাওই থাকা আরে আনতাম পুস্তক এনডিসি না ইয়ে না এমএলএ কিন্তু তিনি শিক্ষিত পার্টি শিক্ষিত দল নেই যে পার্টি ত্রিপুরা মোটা পার্টি जों চ্যালেঞ্জ जों এই ধরনের সিচুয়েশন কমপ্লিটটা খাইতো rank and file ground level থেকে top bottom সামাজিক অবস্থা থেকে শুরু খাই ইকোনমিক যে কলঙ্ক চিন্তানি মজুদ তম জন্য বাধ্যতা খাইতো ডাস্টবিনও লাইনে চিনি সমাজ থুরি মানে নিচে নিজের সাগম করে নিচে जों হজম খাই দম তা চলে নিতাম আর जों অশিক্ষিত জবাব মারি নাই জনগণ থানি जों सारा TSP नि डिरेक्शन नों बाजाओ गवर्नर नो रिक्वेस्ट खाइनाय ओ ह्यूज नेने करप्शन जों साइबो मानतो जनगणनि प्रश्न आरो दाम कि दिखाबानो आर जों रिरांनि आइदा रेनायले जनगण थाने आबे जों जनगणनि पक्ष থেকে जों गवर्नर नो सोंनानै नों यू आर नॉट अबव द गवर्नर हियर हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ त्रिपुरा नों गवर्नर सागाया आं साइबारो एडीसी एंटी डिफेक्शन रूल अप्लाई हुनिया आबोबा यासो ओबा मुगता खेलेनि बेजोरमता खेलेनि एडीसी इज द प्लेटफॉर्म ऑफ डेवलपमेंट त्रिपुरा चिनी 3/3 सलाय जागा जों समाय दांजा 6 शेड्यूल में ऐसा चाकरी खायन नै जों निनि रांजानानि बागै No, elected Khaitubia Jonagong. This is not the political platform.
अब डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म से नों पॉलिटिक्स खेलेगी ताबु प्रश्न चिन्ह नोंनि प्रेस मीडिया नि माध्यम से बुबाग्रा रिजेंट दा रिखारी रिया नों थानि निश्चय रेकर्ड दंना बुबाग्रा लास्ट स्पीच हिनि कम दा सका साया नों थानि रेकर्ड दंना आ नों थानि गरे इन जागा जोंना सानदे जों रेनो बुबाग्रा आं राजनीति खेलिया दा हिंगा हिया राजनीतिक समाज ना गायनि सासका साया लोग साथी अमित शाह भाई आंसुलाई सा सालेगा सालेया लोग साथी एरपरे नों तिनी 13 जन एमएलए फायो पार्टी पावर फायो पार्टी इन पावर साफाई बीजेपी नों तामनि बाजी शक्ति इनै नितेश भी What is the reason behind of this Potaka photo? Tam karon. Abang butuh kari di media, bayar orang cina orang. Niche ada orang cina. Nengkat di prasana thanja ini thokai nai. Yang kai rabar bagan soblai nok bufai lagi. Baik bohong jagai hospital bufai nai. नंगा आरामाया सिखायनाय ओ शिलंनि एंगो अनलाइन को थांनाय रूम जगलाय दंनाय गुवाहाव थांनाय रूम जगलाय दंनाय निनि सुइजारलेण्ड निउजिलेण्ड गुरिलायनाय आबोकि तिब्रासा दफानि हामग्राय आबोकि तिब्रासा बागै नों काबो काप खांगाय पार्टी फायदि तंनि नोंतानि चेयारमेनशिप जागा आं देरास दबो मासे बुटमा बजाय नै टीएसपी खायो आनी इशू तो नों साइमान दङ जोंनो मोस्ट वेलकाम कांग्रेस बीजेपी ताबो ओपनली नों मादम दैसाव मोस्ट वेलकाम जों तो थेयाब्ले तिब्रालेण्ड नो याकारो नंगे दामनि याकार नों से सादि नों से सन्दी जों सिकितो जनगण नों इलेक्टेड खायरो का सिकितो रनो सिकितो रनि दिनि बिनी लाइफस्टाइल एवं सम्पत्ति हिसाब सान्नाय जनगण एकदिन टीएसपी सान्नाय जनगण नि मददे निना हुनकी दंकी तिनी सारा त्रिपुरा रायजोनि এই পরিবেশ দंनाया एक समय जों 31 डिसेम्बर एकबार विकल्प सरकार गठन खायनाय हिनि त्रिपुराव थम उंखा बृहत्तर स्वार्थ तैयै टिउजेसनि आमाल निनिखे मतामनि थम उंदखाबा नों वाइसाव थांगो बीजेपी वा हिंसाव सरकार गठन खायनाय हिंसे सिदाम देबर्मा अनारेबल चिनी ताव टीएसपी नि कन्वेनर बनो से बुबाग्रा इनवाइट दिखाबले मी बिठाई लेके आओ हम तो गवर्नमेंट कर रहा हूं व्हाट इज दिस तमामो चिनी तो आं मीडिया को सगन साइदों ले निमंत्रण दिखाबो अरे 13 जन गई हाउ इट पॉसिबल दा सिदाम संगा आप दिखे सरकार फैना नों नायना बाहिन छौ गुबुन बासि सकलाय थाव लखाय हा एबरन के चुपचाप लैंड सान बोंगा लखाय दिल्ली के सांदा को और सांदा गया तामाबो तापरे मो खनाय दं बाय इलेक्शन के तामुगा सिबिएम पक्षे प्रचार नों त्रिपुरा माखासे ब पार्टी नि आइडियोलॉजी तामो ताबो काय सागा बुबाग्रा तामनि बो सागना त्रिपुरा माथा इज नॉट इम्पोर्टेंट के दफा से त्रिपुरा सा अरे त्रिपुरा सा तो ने একটা প্ল্যাটফর্ম নামলে ने একটা কমিটি নামলে হ্যাঁ নিকি চুকরে নয় থানে আনে প্রশ্ন দিনাজ দেবমায় সিদাম দেবমায় 11 তারিখে সংঘরো 11 তারিখ অবধি কয় হাজার ত্রিপুরা মাথা ইয়াকারি থাকা বড় এমএলএ মামবাসে উই থান আং মহারাজা পদ্মত কিশোরন आं खुलुमै समाव नों आबादनि जवाब मारनाय याखबा नों हमामा साननाय त्रिपुरा सानो दुकातारि आरता जरे दं तब प्रथम जरा आं बुंसालिया सामाजिक भाबे ग्रिनि दं थानाय जों जदि रेकर्ड जदि बाध्य खायखाय पिक्चार सह प्रुफ सह सखानो त्रिपुरा माथा तो केबो हिंलाया जों अरा खायो बुबाग्राना बर डायनास्टी जों सितुबनाय दासि दामबाय आं rank and file जों रिजाइन दिलाय फैलियो महाराजानो जों चिरकाल अनारि थानाय ताबोरनाय तबे जों दै मूर्खनो तातुं घरि दं मूर्ख रंधानि पकेट अनेक नंनि उंको दं या गाय आं ओ आइ मूर्खनो निन पार्टी बुमुंता सिदि हिंगला खम निन बुमुं निन पार्टी वा आं बुमुंता सिदि सोंदे आंवर फाइया जुरखाय नंतुबो
silang dapat masuk tiket kene yang bagai oh lubi MLA pasangan bagai kotor cana itu nabla koi dah guys tahu cinti pasal kiko terus ni bang dia guys tu mau thulai ya betul nak sampai jak angkok kebang salia ang kebni bakti akrus kebo bayar ikrui bakti akromannya sini lokot di pasar no budu atau unjak bayi sidong nong ni matom tui khabar ina musungo sang most welcome sini DSP bihautor andolon khainai je mai asa jesa pano government tongthong government of India or central sang bong nitaros tongnai ate takok saka itna asan nahi hai sang apa saimano maharaja no belai thanks bin obikota उनका ये 18-19 मासों बिन अभिज्ञता उनका पार्टी करना इतना आसान नहीं है हम भी 18 साल का बाद 6 शेड्यूल मिला हो इतना आसान नहीं है हम लोग का मालूम है संगापुर महाराजा पद्धत किसी न चांदा साने 6 शेड्यूल तो बिया रोमान स्क्रिप्ट में कॉपर मा सना ही नहीं तिनी टीएसएफ ने नेतृत्व तो हमको डिविजन को तंका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को फाइजा टीएसएफ ने संग लेकिन बरफ कांदी अब लेकिन तय दिशा तोतरा फंलायो आयुग लोकसं हिलाय दो केमना आयुग लोकसं हिनानै या लराय आन्दोलन नाखायनाय अबसे सावो जोंबो आसानिया सिवो बुबाग्रा से सामने खनान मानना 27 तारीख मिल जाएगा 2 महीना इंतजार करो इंटरलोकेटर मिलेगा अब तो यहाँ आंदोलन जों खाया को जाक आं बुबाग्रा जदि सेनि कुनु से एक्चुअली नुक तो हकाय को क्लियरेंस दिथम बिनर प्रार्थी माननानै बागै कांग्रेस तंफोरखौ मानखा मत आं बाय संगे संगे हिंजाखौ दासिदा सेक्रेटारिस खायनानै केव मुसुं तखाय पाजाबाय दं एप्रुव ताको प्रमाण दंना बिरिसिना दिनेश न कबते बुबाग्राम सिनि दिनेश न कयबार टेलिफोन खैका प्राण बजारे ना हिनै सले ए विधानसभा न महाराजा से साले यू गेट रेडी इवेन आलो बजार रेंज इंचार्ज से तुझे डिस्ट्रिक्ट ने इंचार्ज ने का ने मोटे न खाई दी ने तामाबो मनन काले कबर साइड फाबा जाय बेलाय हामबाय आं जत जनगण थानि आनि जाया जुगे दखाय खमा खायदं आं कब जाया दखाय जों किन्तु कब गैजा जा साइबाया तबे बर्तमान त्रिपुरा मथा करिखा अघोषित सुप्रीमो उग्रग दङ फ्रन्ट कमिटि करै बंनि प्रेसिडेंट दङ 2 जन पार्टी नि बॉडी करिखा आगे खाय ब्लॉक फन दङनि ब्लॉक बो करिखा एग्जीक्यूटिव बॉडी करै टीएसपी संगाबन बागै लॉन्च खायना बाय दंखा संगरा आह्वान खायना जतन ओ आह्वान नारे गेन नंनि माध्यम दै नंनो बेलाय खाय हामबाय जानोबै आं बकरन बाय Lai थांबाय 11 तारिख सालमारियाव नरक जे एडीसी नि एमडीसी एम रनो टीएसपी नि फासिंटिन बरक तो टीएसपी नि रेजिस्टर बायसो इलेक्शन कन्टेस्ट टीएसपी नि बरक बुकरो नोटिस ना समय के नुगान नरो सुतिसि माने सम सुनिर्दिष्ट डेट ले नंबर रिमाया तबे जेहेतु मीडिया दिन जों साका 11 तारिख तिनिबो सावो जों बंगनो नोटिस रिनाय as well as His Excellency Governor number जों आवेदन खायनाय TSP will not be liable for their corruption. अब जों huge परिमाणे corruption नि खनागा अब inquiry खायदों जों बंगनो TSP को करि खायनि पानो जों नोटिस दिनाय जदि बर willingly और खायके खायदों किन्तु corrupted न खाय जों ना हाया TSP खरब बाय पार्टी खायदों जों corrupted न हाया बंनि प्रपार inquiry दरकार अब जन स्वार्थ व्यापार त्रिपुरासानि थैनि आंदोलन बाय ए एडीसी क्षमताव फाइमानि अब एकदिन 18 বছর लड़ाईनि परे अमन रुखिना बागै 1980 दांगामखा और दांगाव तिनि जतन पलाटक आंग पलाटक जों जतसे फादार रगो माथाबायका तिनि मैक्सिमाम लिडार आपुरो अरेस्ट दंबायका जेलो माथांगा आं निजि मुहित दङ इवेन 93 जरतिसे मिनि दांगा आंना रिलीफ कैम्प मा थायका तिनि एनसी साब जों थैजा बायका पर थानि जुबाय बायका
आपरो जे लड़ाई खेने एडीसी नी आरो बातिन सीनियर हिसाबे ऑनरेबल चेयरमैन दा जगदीश मासानो और तो सीनियर हिसाबे ते तो करिबले पक्कामो एडीसी नी मर्यादा न बुझिना अनिमेज बुतो একটা ওয়েল কোম্পানিও চাকরি খাই তোমাছে ইয়াকারি খাইও ব টিএসপি আন্দোলন বসাইনি এমন তো আনি পর খাইনাই আংবাই তো ম সমস্যাই অল তো ম জেনারেল সেক্রেটারি দখল সেই মে তো বন্ধ লগি দিলা আংলে রিমান লগিয়াকো তপানি বাগে 6 শিডিউল ক বরগ বন্ধ লগিয়াকো হামবাই Thank you.
sini Sini gila. Sir, karena tu background klien ni karena batang background klien tang itu, bukan hanya hal menuti, tam menutinya karena background klien. Balen hambai sini media rakno, norni service, norni hard work, nor semua subai tambah isi semua pakai hambai ya faro. Actually karena sini mega bike rally, sini Nasik mong actually abono. Sini peaceful. Oh takar dalam saya koyakdin romui kisah violence angui tongo. Seng violence no seng hamzaya seng santi kami borok ro seng peaceful borok ro. Am seni lukurok no seng mono batal dengan bagi sang kayo je mob sini bike rally omong kha peaceful bike rally এবং sini agami dino peaceful tongan bagi no. Sini je bike rally je apil এবং চিনি তাগজলা চিনি যে কনস্টিটিউয়েন্সি বড় অনুষ্ঠান কাছে আস্থা সনান দরকার সং তিব্রামো তার পিসফুল নি বগিনো অব বাইরেলি খাই গচিন খানা চিনি অব বাইরেলি খা চিনি তাগজলা যে সোমনিনি গানানি যে নট তাগজলা স্কুল আজুন চিনি গ্যাদারিং টাইম ইয়ংনাই জাগাংনাই আমনি ইয়াগুলো জম্পুইজলাও ফাইনাই জম্পুইজলা হইতে जों थांनाय চিনি यांगो চিনি tam sakamo angko khumtayaw thanai khumtay ade thangai bikromol suntui जों आयं हाबै थांमानिया गलो चम्पनगति कगै जों हाय तेसा yang मनफर्टि फायै मांकान्दाति फायै जों खुमलंगो जों सिनि गेदारिं पॉइंट जों बाथा फाय ओखै सिनि ओ जे बाइक रैली अबो सिनि स्ट्रेंग बहनि मानो ते सिनि बसकांनि जे मुभमेंट जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जे सिनि पार्मानेंट सल्यूशन बगै म किन्तु गायसा मुभमेंट जेंनि थांमानि किन्तु गायसा महै बात्ता जों दिगे थाङो sini joto media ni takuk songno norno belanya hambai tamni ba salbrum brum nor goro sini bagai sini joto lukuni bagai kaham hamya kok thum tongni bises ke norno belanya paikle hami marugo sing tinero 12 takazle assembly constituency YTF ti promotha TWF TISF miliwe sini khana 16 September sing khana kat kaisa kotor mega bike rally khaijabai tongo abo sini joto YTF TWF ti promotha sini ti promotha ni ingri bisas kai tam hinba sing kebang ma jagao sing nugo boisuna sao je sini movement kri ka hai nuge amuk kya abo sini movement ye actually sing kaisa sini area wo sini boror no kebang ma samu hom pai mani jagolo sing ko afano sing mo khana kaisa mega bike rally khaijana thangai dong o bike rally ni start nai sini khana ni simi sini Takarjula North Higher Secondary School. Aboni aro sing changjanai aro na sini first gathering aboni pore sing phainai Jompuijola ni pore sing thanai khumte ni pore sanai sing Bikram Molson ni pore thanai sing Chompongnagar ni pore thanai sing Monfort ni pore Mangkanta ni pore Khumlung Stadium ending point ajagano nai abon loge sing kebang ma bike sing around sini tabuk sakjora expecting more than 1000 bikes sing tabuk sakjora sing je khobar mamani abo ungui tongnai tei sing buskango tam step tongnai abo sing jotono saimani tei no ni position ta hangkan ke no jotono saimanai sini khana time kha sing jotono aro kuthumnani 8 ta ni simi sing kuthumnai 8 ta ni simi kuthumte sing 10 ta ongkani sini bike rally start jangnai khana bike rally klain thang tin ke nogorai ke panjin danai sini aro tongnai sini local MLA sini borong gunang sal bisojit koloi dai aro tini bojia eto sini aro tini press meet phai manja phaija norjutona semana ani yagra otongo sini borong gunang apon deborma gabudi subzonal chairman dai sini aro ani yaksi otongo sini borong gunang athagmani jamatia bobo koroksa agi sini ti pramothani block president tabubo sini acting block president sing wan suimano jehetu committee kadalnya ko ani kologo tongo sini YTB centrally secretary borong gunang Bishnath dai block committee ni secretary borong gunang Shamol dai sini YTF ni central committee ni secretary borong gunang Raju dai sini aro tongo sini Bharat Takajla assembly constituent YTF ni president borong gunang Bijes amai kino sengkham khama sini joto netribindo sini Takajla ni je leader sangjai ro je sini di promote ni warriors ro sini bangma TWF ti promotha YTF TIS joto no phai khana bor joto no manja phai khayo sini local MDC ro botongnai obviously bor tongnai karon om hai bagri le ro
sini joto leader ko ino sini joto warriors ono sen tui dole sini bike rally sen success khaina le sen manchu bi tongai kono samung dai tong sini bike rally abone sin tongai sini jehetu movement permanent solution te greater Tripura leni awareness na tui sini kabangma lokubo tabu sini media ni bisinte sin kabangma nokha Tripura motha 2023 ni assembly election paimani ya bolo greater Tripura leni kono kok kari kya Tripura motha bai tongkha ba Tripura motha tabu teruk baklai tong hani je samani amone sangkhana message nani busungo naidi tabu busung greater Tripura leni te one last fight chobani je sangsalai mani 2023 ni election o sing abo a chobano na kitingina sangkhana lisini bagreli bisas khayei sini buskango jeto sini tini habu bagro phai sopaija nalo jotono saimanu sing buskango kaisa kotor ekdom biggest Tripura hasni itihasan laibuma sijana tike sang tabu a chobo khainani thangai dongo nalo jotono media ni bisinti nalo salsa saimane abo bisiler gala abo omas ni bisin saimane 17 गुलागा ती एसेंबली तो फाइगला ग्लेसुद 12 सिमिंग खलाजने खायो 17 गुलागा तिनी बरो फाइगला खाइमा दङ तफन इन केस बरो फाइमा त मोस्ट वेलकम सं जतन न जानबो तम 17 तम 18 तम 19 जे फाइनानि मुचंगो जे ग्रेट Tripura लेन चबो बरो जे फाइनानि मुचंग ऑल आर वेलकम जतन बाइनि खुला संकेम न बान्दा खाया गति किसान गंगा जगो बाइक रक थक रक बक्सा करि दं का थक रक गंगा के बाजार थिके त किसिम मिसा जं नाके पर्सनल हति त माथा माने संवान सुगा बसिनि लिडर सन संजतन किसिम मिसा सुबालाई संगा बाइक थक रक संजनाय कारण जेहेतु संनाय फेके सिनागी नि सिमिन सं 2021 सिमि सिनि जे लिडर संनाय नेलो सिनारो तागी एमएलए सिनि 12 तावले एमएलए जेहेतु करे सिनारो नि काइसिनो खरस सिनि तमनि सिनि बुबाग्रा तमनि हाइपनस आफ्न सिमिन सं कष्ट खाइ सिनि लिडर जतन सुबा सुखाइ किसा मिसा जे याबो तमनि आमाइके चुबैन तिनि खनानि रेली नो सं सक्सेस खने सुरु और एमएलए सिम प्रेसरिया जतन जे लिडर संनायरो पकेटनि 1 टेका 2 टेका 100 200 होई संखानानि बागरे सक्सेस खने Tripura motha ningai kaisa mega bike rally kajane o bike rally o chini joto leaders rok 12 taka jola ningai te joto wings ni YTF TWF TISF joto no manjaknai jeng tini khanani o rally o jeng koinai obano chini joto adhesive list chini 12 taka jola assembly o adhesive list tongmani joto leaders every adhesive list ni joto leaders ro full responsibility na hoi jar responsibility na hoi chini warriors ro no discipline babe to hoi chini gathering sport of finance bagai jeng ro no koyo thachung sai thangka tini sung press meet o 5 months of ka chini YTF ni acting general secretary borong manang Suraj Devarma tei chini Gawardi subjournal ni chairman borong manang Apon Devarma tei chini ro tongu acting secretary YTF central ni Vishwanath Devarma tei 12 taka jola block ni ngai acting secretary Samal Devarma tei chini ro borong manang Raju Jamatia YTF ni central ni katal committee khajai ni bagai acting secretary tongu tei chini YTF ni chini 12 taka jola block ni ngai YTF ni acting president chini borong manang business jeng omai klai ini jeng joto wing ni president ba acting president ro nahawi jeng ro press meet khlaimai apna jeng information chini warriors ni thani ro hanan bagai jeng kini o press meet no makhlaika te jeng khana chini je timing dongmani a timing ono jeng joto chini village level ni chini chairman vice chairman te members ro te kubun ni chini active warrior ono sangobon koine active role na we chini responsibility no jeng chini warrior ro no kaham ke tui dulai chini gathering sport of finance bagai jeng joto no koi ta kaisa sunam sumka sar haise tabu jo aste aste Tripura motha bike dong minai lukun thani khanao hai ka ba khon kisama nukjagai dong among ke busu sorte kubuyong ke sakena bisa jeng to ang nije to am hai khanaya ko abo bai tong honai abo khanai tong nai age bo honai tong am hai to opposition party to abo khanai a chini party ni bisungo seng as strong as before seng tau tem sikrak ngai tong teman hamala chini assembly election chini 13 MLA chini already tongu tau seng tini buagra bo phai sok paisa
কোনো डाउट करे जे जों नरमै दङ आमहाय जे सानै बरक तो साइमन अब उनखौल'खौ नांनाय तो बरक दं केबो बरक आं अर जागाव चिन 12 टाका जलाव आनो जत बरक हामजागनाय आबो कगिया चिनि एमएलए नो जत बरक हामजानाय आबो कगिया बासा बुसो हामजाया दंनाय आमहाय बरक अकगनो सा baksa lukuro omno khnawanyo khathni botongo je khathni je saimerano ke tam kokosana musu पहिलाव ककसाना मुसुं मानिका अबनो खाथैनानि दफानि बागै चिन्ति प्रसानि बागै सामखायनानि थांग्राके कोनो खाथैनानि कफाया जों गोबां बोसोरावनो 1960 नि 1965 67 नि सिम जों नुबो फायका चिनि दफानि बागै सामुं चिनि अक्रा साक्रा मान गोनां गरम गोनां सामखाय फायो आसो गोबां बोसोरावनो सामखाय फायमानिबो जों खाथैनानि कोनो कक्सि करे कारण जों खाथैनानि मास मास बरक तो तंनाय जत बरक सेमिया मेन्टालिटी सेमिया मास मास खाथैनानि बरक तंनाय तो बेखेबा आमो चाया जों जोंनि दखाननि बागै सामखायनानि के जतनो खानो करा खलाय सय जों दखानाव थांनानै बागै जेतु चिनि बसकाङो बुबाग्रा दङ जों खाथैनानि ककरे अब आं चिनि लुकरनो तिब्रामथा खायनाय तिब्रामथा लगेव तंनाय तंगिया तंनायबो दङ आमरावनो जों खाथैनानि कुनु दिनाव जों आमहाय नाया खाकराक बाय जों सामखायलायनाय दफानि बागै थानसा खलाय सिनि अरनिनो खासुसा एबा चंबाय दङै दङ बेवा पार्टियाव गोबां बाजाव सामु अबाय खाय दङ सिनि अर दंनाय गरम गोनां Ini mung rewe asunan bawi kau angko pernah tahu pernah de narwai eba hayo asuza sini region rokno borom mulai baik baik borom borom ya pernah bawi angko pernah okai wo pandano chung mai thau kia video chung quy trả lại ngay bố phản tài những xíu nói chứ gì chung người bỏ ha thầy mới có em không thầy mà tổ thì tao phản tài nó là xuống nó chơi gì ha যতন দিব কাহাম বরং হাজর মধ্যে দিয়ে ini Prevalent Awareness Campaign campaigning program ni sini pandan aktif pangopra pandano phai macang ina bagai phaijak state ni kebe jotono khabai khu baike tini ne ambassador division ni salsani the program oro ini coba kita saya dalam khabai khu bai long sobo ambassador division ni pokok ini dalam khabai khu bai long sobo mai pipi long le ai dah le pipi long le oi pipi chung ini ambassador division ni sara charmail oro community holo aisa pandan bising tei Prevalent no charjagai aine chung lamso khoi na harka o jagao tinro sigari bari bisini 9 family jiolsara bisini 20 family bishoram mane kulai aref bisini 12 family jogonnatpur ni 24 family apike total 65 family ni 195 voter ini kebangma bodol chungsaimono ro tibramo tabe CPM o duita bodol na yakare Prevalent ni chabo chuno buskang dino lam chuno chabo chubana hene chini party tini thaka chini ini pandawo bo no khabai ko ke lam sumnar ka chini party ni central committee ni exist totha dauni cabinet minister gongna suchachura no adia to mo chini mungia kami development base chairman totha party ni exist gongna chini level no to mo chini IW general secretary
borong muna minus sing jama te yode evidence secretary jung ini chini party ni bana ya pare jong no chini party o kabe bilu ke lam sona 60 family ni besok putar total 65 family 195 voter. Honorable MDC question number 10 Yandaro এক নম্বর বসংখ্যা বনপঙ্কুল সাবজোনাল এলাকায় উত্তর বিজয়পুর ফলের বাগান জর্জীর্ণ অবস্থায় আছে সেই বাগানকে পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে কি হ্যাঁ পুনর্নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে আর আরেকটা কোয়েশ্চন উক্ত বাগানটি 3 ভাগে 2 ভাগ অংশ বেআইনি দখলকৃত হয়ে গেছে সেই দখল জায়গাকে উদ্ধার করার পরিকল্পনা আছে কি হ্যাঁ উদ্ধার করার পরিকল্পনাই আছে হামবাই শুনো অনারেবল এমডিসি সম্মানী যে এডিসি এলাকা কয়টি এডিসি প্রশাসনে নথিভুক্ত করা বাজার আছে তো আনসার টোটাল 8টি জোনালে আমাদের মোট 170 নোজ মার্কেট আছে জোনাল ওয়াইজ যদি জানতে চাইলে পশ্চিম জোনালে 25টা আছে খোয়াই জোনাল 18টা সিপাহীজলা জোনাল 26টা গোমতী জোনাল 18টা ঊনকোটি জোনাল 13টা দলাই জোনাল 34টা দক্ষিণ জোনাল 26টা এবং উত্তর জোনাল 10টা করে আছে সর্বমোট 170 আর কোয়েশ্চন নাম্বার 2 তে আছে প্রতি বছর কত টাকা কর হিসাবে পাওয়া যায় উত্তর এই বছরে 2023-24 অর্থ বছরে সর্বমোট 8টি জোনালের মিলে ট্যাক্স হিসেবে মোট 31,11,993 রুপিস আমরা পেয়েছি এর মধ্যে আরো আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 3 ওনার প্রশ্নের 3 নম্বরে দক্ষিণ জোনাল অধীনে বনপঙ্কুল সাব জোনাল এলাকায় অনুকূল বাজার সেটগুলি সংস্কার করার পরিকল্পনা আছে কি তো এর উত্তর আমি বলতে চাই আমরা সব জায়গাতে যেখানে আমাদের মার্কেট সেট দরকার আছে আমরা তার জন্য আমাদের কাজ করার জন্য আমরা পরিকল্পনা আছে তবে আমাদের কাছে এতটুকু অর্থ স্বাবলম্বন না যার ফলে আমরা একসাথে কাজ করতে পারেননি এবং এই আগামী আরেকটা আমাদের সেকেন্ড ইনস্টলমেন্ট যেটা স্টেট থেকে যে আমাদের এগ্রি ডিপার্টমেন্টে যে টাকাটা পাইলে এর দ্বিতীয় ধাপে এই ত্রিপুরা সরকারের থেকে প্রদান হলে আগামী শীতকালে জমি সংস্কার প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি সাপ্লিমেন্টারি স্যার গত জুলাই মাস 13 প্রোগ্রাম গণেশ দেববর্মা সুমনি এডিসি আমচাইও তাবুক সাকজরাও busuk trade license issue klaijaka himani kauke total tawo jarawo 8 June o 5,957 no's trade license issue klaijaka ke trade license question ke ADC hapang state ni thani busuk royalty share manuitum tei bobo item rogni bagui bobo item rogni bagui man aboni rangni mari bisingo busuk manuitum edisia pangtau jarawo state busuk royalty share manuitum inke total chong
and 5 crore state clinic chong man mani inke ei jagao chong part ke chong jodi nai kanke chini revenue je man thai to money Muki 105 crore, no 100 crore and again 500 crore. Bobo. Extra pass. That is 105 crores. Okay. Part ke chung boro nai kain ke professional tax ro chung 25% mayu manna ni kaukta. Agri revenue tax to 40%, land revenue tax to 40%, forest revenue tax to 75%, motor vehicle tax 25%, royalty in natural gas 30%. Omhai ke chuno result na kau komo, kintu actually in figure busuk ni 75%. Suppose in forest department of chuno sadaka 75% forest department of ADC apang state government ni thani manna ni kau. Kintu busuk ni figure kheti ni jorao in history Tripura government tini jorao chuno ADC no tini jorao record nuge. Obviously সবচেয়ে মানে দুর্ভাগ্যজনক অমহাইনো সেম ট্রেবো ল্যান্ড রেভিনিউ 40% হিসাবে বড় ল্যান্ড রেভিনিউ বড় যে প্রত্যেক বছর যে বড় বুসুক কালেকশন খেতা ফিগার টোটাল ফিগার তাল যারা কোনো বড় ছায়া আবন বাইগৈ চৌনো জাস্ট নাম সিমিসে বুমুং সিমিসে রিজার্ভ ট্যাক্স ইয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি abo সত্যিকারে chung edisiro abo tax manmani kaugya hambai chairman sir brahmgani MDC Bonas Burma ni supplementary question answer ke chung chini EDC hapang already chung one subject tumo je chini o je tax rao যে চিনি মানথাই রাও তিনি জরাও ক্লিয়ারলি চৌনো স্পোজ রিজাল্ট গিয়া বুসুক ফিগারনি বুসুক মান্নানি কাউফমানি আবো ক্লিয়ার চৌনো তিনি জরাওতেই সাজা গিয়া শুধু ও ট্যাক্স দিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রেও বিভিন্ন বিলনি ক্ষেত্রেও যেটা চিনি রাইটস যেটা স্টেট গভর্নমেন্ট বাইকে নোটিফিকেশন রিমো মানে জাস্ট এক্সাম্পল 2000 वो जे नोटिफिकेशन बाय रहा जे एजुकेशन डिपार्टमेंट अप टू हायर सेकेंडरी लेवल पर्यंत एडीसी कंट्रोल तैनानी काव ओंगनानी काव किंतु किनिसुक जराव स्टेट गवर्नमेंट आबो ब्रानी नोटिफिकेशन न दिनाय थिए तिनी ब्रा आबो जस्ट नेम सेक नोटिफिकेशन खाई मुंसा इम्प्लीमेंट किया অমহাই বহুত তা চিনি এডিসিও চলেই দো আবন বাইনো তিনি চো আন্দোলন নখার মাকায়ো চিনি রাইটস চিনি অধিকার ন মান্নান বাগে এবং চো অনেকটা বিল প্রতিবিখা যেমন তাও চোত্রে লাইট তাও চো বিল টিভি তো ল্যান্ড বিল রাও যেটা চিনি ট্রেড লাইসেন্স রাও বামা চো যে ইমপ্লিমেন্ট খেয়ে আবনো প্রপারলি চো মান্নানি দরকার আবো মানিয়া বইনো চো ডিপ্রাইজিং তো এডিসি শুধু স্টেট উপর ডিপেন্ড মাতো কিন্তু যেটা চিনি সাচ্চা ভাবে চো যদি ওরো কাউনি কাউ ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট নি রেভিনিউ যদি 75% in total figure আসুক নি 75% মাই কাকে এডিসি ট্রেবু স্বাবলম্বন কাম ট্রেবু স্ট্রেন বার কাম আবন বাইলো চো বারবার স্টেট নো কোয়েশ্চন খেতো এবং ডিসকাম আগামী দিনো গুরুত্ব খুব মানে আন্দোলন কতর মাখে নাই চো আবহাওয়ান সহিত চিনি ডিমান্ড চিনি মানথাই চোনো ইমিডিয়েট রিনানি তুমথো আবো চো স্টেট গভর্নমেন্ট নো চো আপিল কেও রিকোয়েস্ট কেও আর আমি ওয়ান শক মকরি তমু চো ডিসকাম কতর খে আন্দোলন কেনাই গিয়ে ওয়ান শক তুম আমে আলতে কিছা
बाइक रैली खे कतर खे যতনা ফুংকাহা তিনি চিনি আগিনি সিমিন সাকলাইজাক বাইক রেলি ম চিনি বাইক রেলি কাম পিস রেলি বহনি মানো जोंबो चिनि ताकारजला कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिंग कायसा जों सान्ति बादानन बगैसे दिनै चिनो बाइक रेली जों साइमानो चिन ताकारजलाव कयदिन रमै किसा भायोलेन्स ओङै दङ अ भायोलेन्स न जों मनो सानामो जों दिनै बाइक रेली नि मेसेज अमन दिनै मेसेज दंनाय जे ताकारजलाव शान्ति न दंनाय अरनि बरक पिसफुल नायो कारण जों भायोलेन्स न हामजा गया तिप्रामो थारक जों सब समय बुबाग्रा नेतृत्वे जों सब समय पिस नायो शान्ति नायो अबनि बागन दिनै बाइक रेली नरक साइमाना दिनै चिनि बाइक रेली अ ताकारजला नर्थ ताकारजला स्कुलनि जिमिन अंखारै थांगै जों जम्पयजला ब्लक जमिनि दै जों थानाय आमनि परे बनकुमारी परे जों खुमतेया थानाय खुमतेन परे आयं बिक्रम चमति हाबै चम्पनगरति फायै जों मनफरति फायै लास्ट मांगाथाबि चिनि खुमुलंनि चिनि बास सेन्ट्रिगेट आरो चिनि आरो पाइथाक एन्डिं पइन्ट दंनाय चिनि अबनो जे दिनै जे जों चिनि दिनै थ्रुतैनो ग्रेटर त्रिपुरा लेने बोसों मेसेज जों बरन थानि दंनाय पार्मानेन्ट सल्युशन बगै अ ताकादन बररक ताबो जों थांसानि मारिवन दङ बुबाग्रान लगिन दङ अबनो चिनि दिनै न मेसेज सर दिनै बोसोराव बाइक रो बोसोर बरक बन दिनै चिनि थाउजेन्ड्स नि अबाब जों बाइक ति अंखारि दङ माखा लामाराव जइन खायनाय ताइ चिनि अम्मा बरताव फाइतन ताबो चिनि अलरेडी 1000 नि अबाब जों अलरेडी बाइक लिस्ट मानि पाइका गारि ते गारि उतंग लगिबो मन मारा Halo. Jatuh tiarang masih. Jumpai ke dulu, tahu lo. Tongkosong tiprasa tongmaino, tongkosong tiprasa sanaino, no kering hoy tak khaide, no me hoy tohlai, amno bat khaide, amno bagai tunano hotel khaye, no apa, no sabon.
जोङो बासा जोङो रेलि खायफैमेन बगे आं बयनो खायफै हामियाफोर दिनै चिनि 12 ताकरजला कन्स्टिट्युएन्सिनि ताकरजला नर्थ ताकरजला स्कुलनि चिमिन जों काहाम कोन गेदारिं खाय नायथक खायै जों बागेलि खाय फायलेका बागेलि खाय फायै चिनि आगिन रुट मेप तो साजनो न बनकुमारी ति चिन फायै जम्बुजला बनकुमारी यांग फाय खुमतेया बिक्रमोसम सम्पनगर मेन रोड कावैसों 140 फायै बिनोर सेन्डिकेट फाय सफायगा जोंरो लास्टनि कमप्लिटिं फायका ताई जों बलाय अमनो चिन मेसेज दं आं कहिनो साका जे तिनि चिन अ बागरेलि कुनो एजेंडा क्वार्टर बहनिमान चिकन बहनिमान एरियाव शांति दंना नेबगो एरियाव किछु वायलेंस खायन चेष्टा खाय दङ जेता दुष्कृति हनिमान जेता समाजद्रोही हनिमान जों अमाय बर रक चिन एरियाव हाबै माने तामिल सानाय बनो हर हरग बाइक ति हाबो माने একটা उसिंखो একটা सृष्टि तैयारी खाय दङ परिवेश नष्ट खाय दङ अबरनि बिरुद्धे न तिनि अ जे बाइक रैली जे तिनि जे समावेश निमान कायसा आजे जोंमो तिनि दिब्रा मथानि वॉरियर्स रक द वन सक लाइक जों एरियाव कायसा पीसफुल कायसा जों बाइक रैली जों खायन आमबो तिनि अ बाइक रैली जों खायका अर फाय मानजा खायका तिनि एरियानि लीडर तिनि ऑनरेबल एमडीसी बरंगना गणेश देवबर्मा तिनि अ ताकरजलानि सीनियर लीडर बरंगना अर्जुन ते वाईटीएपी तिनि यूथ आइकन हनिमानो तिनि सुरज ताई चिनि अर फाइमानजा फाइका चिनि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि चिनि हायुं देवबर्मा ते अमृत डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेंट अमृत देवबर्मा अमदिखेनो चिनि टीडब्ल्यू वाईटीएफ तिब्रा मथा मिलुवै आं जत तिनियाव लुकुरावनो चिनि अर फाइनालनो हाका हामबा याफारो ते आमसेनि चिनि लुकुरावनो बहायनो एस विधायक हिसाबै एस एमएलए हिसाबै आं मनो सानाय नर कुनो आतंक तांदि जिनो एरियाव जों काहामनो दङ तिब्रा मथानो दङ जिन बोबागान लगिनो जिनि जे ग्रेटा तिब्रा लेडनि जिनि जे वांसकमुं जिनि जे थानसानि वांसकमुं आबोनो तिनि चिनर दं जों तिनि साय नुलायका बोसोराव बाइटिं खाना हा बोसोराव बाइटिं तिनि एक खाजनि ऊपर बाइटिं खा जों नुखा काहाम कैनो जों डिसिप्लिननि बाबेनो जों फाइ सपायलायका 1000 एबा तिनि मथामथि बाइटिं आसे साथुं गिरि गिरिनो थैनाय दासबाय नोंनि थानिवा कोनो बाइकलाय खायदा कोनो असुबिदा रदा आम हायतो सुने मन साथुं तुखा आबोतो उग्लाव दंनाय रबो साफार खायका ओंखाय तुफानो साथुंनि बिसिं तिफानो तिनि वारियर्स आमुर रेडी जेता जों तिनि जेता किबन जों पीस अफ बाइकलाय पीसफुल पाइना हैनो कोनो असुबिदा गैखन जों सेनेगिनो फाइखो बामा दिजिराव साइड दङ दा तिफानो बाइक आबो तो चले अमनो थावो आमन ताहिं सागा ओ 20-25 जना একটা বাইক তি একটা বাহিনী দङ জাগো ও বাহিনী রকনো বিয়াং থাङि चुक्रुबरिनाय यांगो चपनो अति गुरिवो एक दंबई बसे थाङो टाका जलाव बसे थाङो खाय একটা एरियाव একটা अंग खाय दङ जे आतंक कायसे सिस्टम खाय दङ अब्रनो सावो जे तिब्रा मथा करिखा ए महाराजन दल करिखा हमते खाय द जों किन्तु वान सोलजा अलरेडी न बुवाग्राव सागा जे जों ताय बिखि दिनालिया जिनि जे टारगेट जिनि जे ग्रेटर तिप्रालेन जिनि जे कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बगै जों किन्तु मुभमेंट खाय थांदों बसकांगो अ टाकारजला आमसाइनि बररंनि कायसे भूमिका दरकार एवं अ भूमिका जों किनि नानि बगै अलरेडी वान सोलाय हामबाय
গন্ডাছড়া আজকে আসা আমার দ্বিতীয়বার। প্রথম একবার এসেছে আমি লাস্ট 2 মান্থ ব্যাক। আমি যখন রাজ্যের দায়িত্ব পাওয়ার পরে এবং মন্ত্রী পদে দায়িত্ব হওয়ার পরে আজকে দ্বিতীয়বার আমার ভিজিট। প্রথম ভিজিটে আমি এসডিএম সাহেবের অফিসে আসতে পারিনি। আজকে দ্বিতীয়বার ভিজিটে আমি ডিসাইড করেছি যে আমার সাব ডিভিশন গন্ডাছড়া এসডিএম সাহেবের সঙ্গে দেখা করা এবং এই অফিস থেকে সাধারণ মানুষের কী সাহায্য বা মানুষ কীভাবে সাহায্য পেয়ে থাকে সেগুলি দেখার জন্য এসেছি। আজকে আমরা ডিসকাস করেছি এবং বেসিক্যালি আমাদের গ্রু রিসেটেলমেন্ট যে কিছু না কিছু প্রবলেম রয়েছে লোকালিটি থেকে, এইগুলি যাতে আমরা তাদেরকে সমস্যার সমাধান করা যায় এইগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এবং তাদেরকে ডকুমেন্টারি প্রশাসনের মাধ্যমে কাগজপত্র দেওয়া এবং তাদের ডকুমেন্ট প্রোভাইড করা এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি। আমাদের গ্রু রিসেটেলমেন্টে আমাদের প্রতিনিধি আছে এবং আমাদের এই জুরিডিকশন এরিয়ার মধ্যে আমাদের ল্যান্ড অ্যালটমেন্টগুলি দেখা এবং পাট্টা সাধারণ যারা নিডি ফ্যামিলি যারা ল্যান্ডলেস হোমলেস রয়েছে বহু আমাদের এই এলাকা থেকে, তাদেরকেও আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নজর রাখা এবং পাট্টাগুলি দেওয়া, ল্যান্ড অ্যালটমেন্টগুলি দেওয়া এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি এবং আগামী দিনে আমাদের যত পারে তাড়াতাড়ি সম্ভব সাধারণ মানুষকে সাহায্য করা এবং পাট্টা, ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এইগুলি দেওয়া আমরা আলোচনা করেছি এবং আমাদের আধারগুলি বেসিক্যালি আমাদের সাধারণ মানুষ অনেক জায়গাতে গিয়ে অনেক কিছু প্রবলেমকে ফেস করতে হয় আধার কার্ড নিয়ে। আধার কার্ড এইগুলি আমাদের মোবাইল লিঙ্ক করা এবং আধার আবার রিভেরিফিকেশন করা বা অনেকে আধারের ডকুমেন্টের জন্য অনেক কিছু হ্যারাসমেন্ট হয়, সেইগুলি যাতে মানুষ যাতে প্রবলেমটা যাতে ফেস না হয় তার কারণে আমরা ডিসকাস করেছি। অন্তত এই গন্ডাছড়া সাব ডিভিশন এরিয়া বা গন্ডাতুইশা সাব ডিভিশন এরিয়ার মধ্যে যত পারি আমাদের আধার লিঙ্ক বা আধারের সার্ভিস দেওয়ার জন্য আধার কার্ডের সার্ভিস দেওয়ার জন্য যথাসম্ভব সার্ভিস সেন্টার ইনক্রিজ করা এগুলি আমরা ডিসকাস করেছি এবং প্রশাসনিক লেভেলে আমাদের বেসিক্যালি হেলথ ক্যাম্প এগুলি আমাদের খুব প্রয়োজন। এটা আমাদের বিগত দিনে আমরা যদি দেখি আমাদের সরকার আসার পরে প্রত্যেকটা বছরে দেখি এই গন্ডাছড়া বা গন্ডাতুইশা সাব ডিভিশন এরিয়া থেকে বহু মানুষ ম্যালেরিয়া রোগীতে আক্রান্ত হতো। তো এইগুলি এখন আমাদের ধীরে ধীরে কমছে। এগুলি যাতে আমাদের প্রশাসনিক মাধ্যমে এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মাধ্যমে হেলথ ক্যাম্পগুলি যাতে কন্টিনিউ থাকে এগুলি নজর রাখার জন্য এবং তাই আলোচনা করার জন্য আমি এসেছি আজকে আমাদের এই দ্বিতীয়বার গন্ডাছড়া ভিজিটে। স্যার আমার একটা প্রশ্ন এখানে স্যার শিবসেমিয়ান কাইপেন্সি আমি এখন মাননীয় সদস্য তথা বিরোধী দলের অধিবেশনের নেতা মাননীয় বিমলকান্তি চাকমা মহোদয়কে এই বিলের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। বিশেষ করে যে বিলগুলো এসেছে আগে এসেছিল এটা ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া সুন্দরবন ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ট্রেডিং লাইসেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল পাস ডেভেলপমেন্ট রুলস 2022। এখানে মোটামুটি ট্রেড আর্টিকেল নেম ট্রেড লাইসেন্স ফি আমি কালকে দেখেছি আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্টের যে তাদের রেটগুলো আমি শুধু অনুরোধ রাখবো যে আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এবং আরবান ডেভেলপমেন্ট তাদের সাথে রেটটা আমাদের সামঞ্জস্য কীরকম আছে কিনা এটাই, কারণ অনেক বড়। আমি কালকে যেটা রাত্রে টেলিফোন করে আনার পরে দেখেছি বিরাট 40 লিস্টের বান্দা এগুলা সমস্ত লিস্টগুলা আমাদের এখানে তোলা হয়েছে কিনা এটা একটা ফলো। আর একটা জিনিস যে ফিনান্সিয়াল মেমোরেন্ডামে এখানে কোনো এক্সপেন্ডিচারের কথা উল্লেখ এখানে কি দেখছে দ্য বিল enacted and brought into force will not involve expenditure from the district fund থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড এক্সপেন্ডিচার তো মিনিমাম তো একটা কিছু লাগবে না। আমরা
আমরা যে এখানে যেটাতে মুভ এত মিনিমাম টাকা লাগবে, এটা আমাদের এটা হলো ওই বিলটা। এরপরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া সেটেলমেন্ট ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল অ্যাক্ট 2022। এখানে আপনার ফার্স্ট পেজে যেটা ডেফিনেশনটা দেওয়া হয়েছে, ওইখানে আমার মনে হয় গ্রাম সভাটা উল্লেখ থাকা দরকার। কেননা রিলেটেড টু ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট, গ্রাম সভাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমাদের কাস্টমারি সিস্টেম, কাস্টমারি ল প্রভিশনটা জড়িত আছে। আমরা ভুলে যাই আমাদের জনজাতিদের অধিকার, সবচেয়ে পাওয়ারফুল অধিকার হচ্ছে সোশ্যাল কাস্টম, আমাদের কাস্টমারি সিস্টেম, ওইটাকে আমাদের গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এখানে যদি গ্রাম সভাটা থাকে তাহলে পরে থাকবে। ইভেন দেখেন 3/8/2009 মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নিউ দিল্লি থেকে একটা যেটা করছে ফরম্যাট বি করে ফরম্যাট আছে, গ্রাম সংসদই এনওসি দেবে যেখানে আছে, এত পাওয়ারফুল। তাহলে এখানে আমার মনে হয় এখানে এটা উল্লেখ থাকা দরকার। এরপরে দেখুন এখানে যেটা ফরেস্ট প্রডিউস যেটা, ওইখানে আমাদের যেটা ট্রেডিশনাল মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, এই শব্দটা একটা উল্লেখ থাকা দরকার। কেননা এটা যদি থাকে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, পরবর্তীতে আমাদের এক্সিকিউটিভ কমিটি বোধ এটার উপরে করতে পারে অনেক কিছু, কাজে এখানে এটা উল্লেখ থাকা দরকার। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। এরপরে আরো একটা লিখছে, এটা পেজ নাম্বার 2-তে, যে ম্যাজিস্ট্রেট means a magistrate of the first class or second class and includes a magistrate of the third class. এখানে কি হয়? ম্যাজিস্ট্রেট কি, কোন ম্যাজিস্ট্রেট? আমি স্টেট গভর্নমেন্টের এটা কালকে একটু রাত্রে দেখেছি তাদের ফরেস্টের যেগুলা, এখানে থাকে কি কোন একজন হয়তো ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া দিন ফরেস্টের ব্যাপারে, রেঞ্জার, এসডিএফও, সাব ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, ডিস্ট্রিক্ট ফরেস্ট অফিসার, এই সমস্ত কাজে এখানে ম্যাজিস্ট্রেট বলতে আমরা তো সাধারণত ওই কোর্টের বিচার টিচার করে না, এই ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে হয়। তাহলে এটা একটু ক্লিয়ার করা দরকার। এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টেরই কোনো অফিসার এখানে তার ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার দিয়া এটা যোগ করবে, এটা আমি দেখছি স্টেট ফরেস্টের তাদের জোটে আছে। কাজে এইগুলো আমাদের বিশেষ করে দেখা দরকার। কারণ আমি যেটা বলেছি যে কাস্টমারি সিস্টেম এন্ড কাস্টমারি ল, আমরা অনেক সময় এটাকে অবহেলা করি। এটাকে যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এস্টাবলিশ করতে পারবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত এই যে ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট আমরা দেখেছি যে পেশা অ্যাক্ট, পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া, যেখানে 5th শিডিউল এরিয়াগুলোতে, কিন্তু হোয়ারেজ আমাদের 6th শিডিউল এরিয়া ত্রিপুরা ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994, সেই ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 হয়েছে। তারপরে হয়েছে 1996 হয়েছে পেশা অ্যাক্ট, পঞ্চায়েত এক্সটেনশন টু শিডিউল এরিয়া। ওরা যে ক্ষমতাটুকু দিয়েছে, কিন্তু আমাদের 6th শিডিউল এরিয়াতে ভিলেজ কমিটিতে কোনো কিছু নেই। যার কারণে কি হয়, ওদের জমাতিয়া সমাজ পরিবারের সাথে কথা হচ্ছিল, বলেন অন্যরা তো হয় নাই, আমাদেরটা অনুমোদিত, আমাদের জমাতিয়া কাস্টমারি ল, কিন্তু যেটা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সেটাই অনেক জায়গাতে শুনতে চাই না। কারণটা হচ্ছে এটা আমাদের অন্যরা থেকে আমাদের নিজেদের আগে সচেতন হওয়া দরকার। বিশেষ করে যারা শিক্ষিত সম্প্রদায়, শিক্ষিত সমাজের মধ্যে, আমাদের জনজাতিদের মধ্যে, আমাদের তাদের আগেই এটা ওয়াকিবহাল হওয়া দরকার। যেমন আজকে আমাদের শিবসান খাইবেন বাবু খুব সুন্দর করেছে যে কেন মারামারি হবে, 6th শিডিউল মানে কি? 6th শিডিউল তার অর্থটাই হচ্ছে
আমার সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমি সরকারকে এই যে প্রশাসনটাকে আমি পরিচালনা করব। আজকে আমার সমাজপতিরা নন পলিটিক্যাল যে কোনো দলের হতে পারে, স্বাধীন সত্তা নিয়ে, এবং আজকে আমি জনপ্রতিনিধি হয় কেন, আমি যদি সামাজিকতাভাবে অন্যায় করি আমার সমাজ বিচার করার ক্ষমতা থাকবে। তো যে কেউ হোক, কাজী নিজের কাস্টমাইজ সিস্টেম এবং তার আইনকে আমরা যদি সম্মান না দেই, আমরা যদি গুরুত্ব না দেই, যারা ডাইরেক্টর, সেক্রেটারি, কমিশনার বিভিন্ন উচ্চ পদে রয়েছেন আমাদের জনজাতির মধ্যে, তারা যদি সম্মান না দেয়, অন্যরা কেন সম্মান দেবে? কাজেই এই যে আমাদের যে অধিকারগুলো রয়েছে, আমি মনে করি আমরা এডিসি প্রশাসনের মধ্য থেকে সমাজপতিদেরকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম স্তরে এই যে গ্রাম সভা, যে কথা বললাম, গ্রাম সভা করব, একটা গ্রাম লেভেলে একটা কমিটি করবে, তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য কি হয়তো ওরা জানে না। তাহলে কি করতে হবে আমাদের? আমরা যদি এখানে ট্রেজারি ব্যাচ, অপোজিশন ব্যাচ না বলে আমরা যৌথভাবে এটাকে সচেতনতা করা, তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, তাদের ক্ষমতা কতটুকু আছে এখানে আমরা প্রচার করা দরকার, এটা মনে করি। কাজেই কারণ রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে আমাদের অধিকার রয়েছে, রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যেও জনজাতিদের আমাদের অধিকার রয়েছে, এইগুলো নিয়ে আমাদের সচেতনতামূলক আমাদের সভা করা দরকার এইগুলো। কাজে আমি মনে করি এটা নিয়ে আরো কিছু বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার। এই কথাগুলো বিল নিয়ে মিজোরামকেও ফলো করা দরকার, কারণ বিশেষ করে শিক্ষিততা এসেছে মিজোরামের কারণে। মিজোরামে আপনার এখন পূর্ণ রাজ্য, তবু কিন্তু সমাজ ব্যবস্থাকে তারা ওরা গুরুত্ব দেয়। কাজে ওইখানে তারা কি করে ফরেস্টের অধিকারটা ভোগ করছে সেটা আমাদের দেখা দরকার। কাজে আমি মনে করি এটা নিয়ে আরো বিস্তৃত আলোচনা হওয়া দরকার আরো পরবর্তী সেশনে। এরপরে আছে একটা এখানে আমি যা দেখছি, যেখানে আছে ফিনান্সিয়াল মেমোরেন্ডাম, যেখানে ফিনান্সিয়াল যে লেখছে এখানে শুধু, তাহলে কি আমরা এই বিলটা ওইখানে উল্লেখ করা হয়েছে ফরেস্টের অফিসার নিয়োগ করে কোথায় লেখা আছে, তাহলে কি আমরা শুধু ফরেস্ট অফিসার নিয়োগ করার জন্যই এই বিলটা আমরা করছি? এখানে অনেক কিছু আছে, এক্সপেন্ডিচার তো আপনার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ভেরিয়াস স্কিম, নিউলি বিভিন্ন কিছু লঞ্চ করতে পারে স্কিমের ব্যাপারে, বিভিন্ন কিছু যে করতে পারে। কাজে এটা আরো কিছু করা দরকার এগুলো। এরপরে ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিস রুল 2022। এখানে আপনার বিচার ব্যবস্থা হবে 3 স্তরে, ভিলেজ কাউন্সিল কোর্ট বা সাবঅর্ডিনেট কোর্ট এবং কাউন্সিল কোর্ট, ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কোর্ট। এখানে আমি দেখেছি যে কালকে রাত্রেবেলা দেখছিলাম বিভিন্ন সমাজের যে কাস্টমারের লগুলো, এগুলাতে এই সবখানে ক্লিয়ার নেই যে আমরা ভিলেজ লেভেলে আমরা ওই সমাজ তৈরিটা কি বলবো, কোন সমাজ থেকে কি বলবো, এক একটা সমাজের থেকে আমরা কিভাবে কি বলবো ভিলেজ লেভেলে, এরপরে তার উপরে ওই রিজিওনাল লেভেলে আমরা কি বলবো বা এর উপরে আমরা কি বলবো, এটা ডিটেলস নেই। তাছাড়া আমি এখানে দেখেছি যেটা জমাতিয়াদের অ্যাপ্রুভ করা, এখানে সুন্দরভাবে দিয়েছে তারা। আমার প্রথমেই কাজে এগুলাও, কারণ একটা জিনিস আমরা যে গত সেশনে কাস্টমারি ল উপরে যতটা বিল এসেছিল আমরা সবটাই ট্রেজারি ব্রাঞ্চ হোক, অপোজিশন ব্রাঞ্চ হোক, সর্বসম্মতিক্রমে সেটা আমরা পাস করে দিই।
কিন্তু একটা কথা ছিল, আমি সেদিন বলেছিলাম, সাহিত্যের ভাষা একটা, আইনের পরিভাষা আরো একটা। কেউ সবাই সাহিত্যের ভাষা নিয়ে লিখতে পারবে না, সাহিত্যিক হতে পারবে না। আইনের ভাষাও সেটা আলাদা। যারা আইনের সাথে জড়িত তাদের আইনের ভাষা তৈরি করবে। কাজে আমার সমাজপতিরা তাদের যে চিরাচরিত নিয়ম সেটা ওনারা লিখেছে। এখন আইনের পরিভাষায় কি হবে তার জন্য আমি সেদিন অনুরোধ করছিলাম যে আমরা এটারে পাস করাবো, কিন্তু এটারে আইনের পরিভাষায় কি হবে তাদের যেগুলো এটা একটু ঠিক করে দেওয়ার জন্য সেটা আমাদের কাউন্সিলের তরফ থেকে যাতে সেটা করা হয়, এগুলা দরকার ছিল। কাজেই এখানে যেমন এখানে জমাতেরা কনস্টিটিউশন অফ হদা তারা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছে। দ্য জমাতে হদা is a three-tier social body consisting of a হদা act of affairs, তারপরে ময়া, তারপরে বিদেশ লেভেলে সুন্দরভাবে ওরা দিয়েছে। এরপরে আপনার ত্রিপুরী সম্প্রদায়, কারণ আমার মনে হয় এটা প্রথমেই আমি এটাতে যাওয়ার আগে যেহেতু বিচার ব্যবস্থা আমার সামাজিক কর্তব্য, প্রথমে এটা আসা দরকার, কিন্তু অনেক বাকি যেগুলো আছে এগুলো নেই। এই যে থায়ার্স অফ কোর্ট, ত্রিপুরীরাও খুব সুন্দরভাবে এগুলা, কাজে অন্যগুলোও এগুলা কিছু হওয়া দরকার এগুলাতে। কাজে আমি একটা প্রস্তাব রাখবো এই বিষয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার আপনার মাধ্যমে এই হাউস আমরা যদি কাউন্সিলের তরফ থেকে সমস্ত সমাজপতিদের আপনারা ডাকুন, প্রশাসনের তরফ থেকে সিএম সাহেব আছেন, তাদের দেখে এগুলা কিছু ক্লিয়ার করা, যে গ্রাম স্তরে, অঞ্চল স্তরে এবং রাজ্য স্তরে কি করা হবে এগুলো। তাছাড়া আরো কতগুলো দেখছি যে আমাদের স্টেট এবং এডিসি প্রশাসনিকগতভাবে আমাদের আরো সংযোগ থাকা দরকার, বিশেষ করে এই আইনের ব্যাপার নিয়ে। কারণ অনেকটা বিল ফেরত এসেছে, যে ওরা লিখেছে যে এডিসি এরিয়া এবং এডিসির বাইরে, এই কথাটা উল্লেখ করায় অনেকটা বিল এখানে ফেরত কথা দিয়েছে। কিন্তু আমি এখানে দেখছি মিজোরামের কথাই দেখি, মিজোরামে অলরেডি এটা অনুমোদিত চাকমা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে। ওরা কি লিখেছে, এই আইন বিশেষভাবে চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদের সমগ্র এলাকাতে প্রযোজ্য হবে এবং এই এলাকার যে কোনো জন, যে জাতি বা ধর্মের হোক না কেন, আর সে যে কোনো স্থানীয় আদিবাসী হোক না কেন, এই এলাকার মধ্যে সংঘটিত যে কোনো মামলা, মোকদ্দমা বা দুর্ঘটনায় জড়িত হলে তার উপরেও এই আইন প্রযোজ্য হবে এবং মিজোরামের অন্য সব চাকমা এলাকাতেও এই আইন প্রযোজ্য হবে। মিজোরামের অন্য সব এলাকাতে কাউন্সিলের বাইরে ঠিক তদ্রুপ ভাবে এটা অনুমোদিত জমাটিয়া কাস্টমারি ল আমাদের ত্রিপুরারই ওইখানে আছে। এই আইন সমস্ত ত্রিপুরা উপজাতি এলাকার স্বশাসিত জেলা পরিষদে স্থায়ী বসবাসকারী জমাটিয়া সম্প্রদায় এবং তার বাইরে এডিসির বাইরে বসবাসকারী জমাটিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাহলে এটা যদি আমার অনুমোদন লাভ করতে পারে, বাকিরা কেন লাভ করবে না? জিয়ালদের ক্ষেত্রে কোনো প্রশ্ন এসেছে, বাকিরা কেন হবে না? এটা তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে, এটা না হয় মিজোরামের বলছি, এটা তো আমার ত্রিপুরা, তাহলে এটা কেন হবে? কাজেই আমি দেখছি আসামের বিভিন্ন ল কলেজগুলোতে ওইখানে ল স্টুডেন্টরা বলে, আরে ওইখানে তো কাস্টমারি ল করতে হয়, বিভিন্ন কাস্টমারি ল কোন সমাজের কি আছে কাস্টমারি করতে হয়, কিন্তু যাই না ত্রিপুরাতে কি হয়। কাজেই এর জন্য আমি প্রথমে বলেছি, আগে আমরা হাই লেভেল অফিসিয়াল যারা আছে তাদের মধ্যে
এটা আন্তরিকতা আসতে হবে, তারপরে কি আমরা সাকসেস হবো। কাজে আমি অনুরোধ রাখবো এই কারণে, যেহেতু আমি বারবার আগে থেকে আমি বলেছি যে আপনারা আমাকে শুধু বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করবেন না, জনজাতি সম্পর্কিত তার সামাজিক রীতি নিয়ম এগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমাদের অধিকার একমাত্র ইস্টাবলিশ করা সম্ভব। এটা যদি আমরা করতে না পারি তাহলে কোনোদিন জনজাতিদের অধিকার ইস্টাবলিশ করা সম্ভব হবে না। যার কারণে আমি অনুরোধ রাখবো, আবার অনুরোধ করছি, আপনারা যদি দেখেন যে সমাজপতিরাও থাকবে বলে আপনিও থাকুন, আমি অবশ্যই থাকবো, এবং এই যেগুলো নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা কওয়া দরকার এই বিলগুলো নিয়ে। কারণ একবার যখন আইন হয়ে যাবে পরবর্তীতে এটা সংশোধন করতে অনেক কষ্ট হয়। কাজে যাই হোক, এরপরেও রয়েছে আমার শিবসেন কাইপিং বাবু বলেছেন যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যাপারেও, যে আমাদের এক দুটি মেম্বার শ্রদ্ধেয় কমল বাবু বলেছেন, উনিও বলেছেন অনেকে এখানে ক্লেম করেন না বা দাবি করেন না, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে না কি করতে হবে। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার, যাতে কোনো প্রতিনিধি নেই আমাদের এই কাউন্সিলের মধ্যে। কাজে আমি মনে করি যে এই সমস্ত ছোট ছোট সম্প্রদায়, তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই, তাদের কথা কে বলবে। কাজে আমরা সাব জোনাল লেভেলে, জোনাল লেভেলে তাদের সাথে সম্পর্ক তৈরি করতে পারি আমরা প্রশাসন দিয়ে। আমি ওদিন গেছিলাম যে তারা শাহবাগানে ডেকেছিল, বয়েস, বীর, মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল, তারা কোথায় যাবে, কি করতে হবে তারা নিজেরাই জানে না। সবচেয়ে অবাক লাগে, যে কোনো সাইড থেকে হোক আমরা তাদেরকে পশ্চিমাঞ্চলের আদিবাসী হিসাবে বলি, লেবার হিসাবে, সার শ্রমিক হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি, একটা জাতি, একটা সম্প্রদায় হিসাবে আমরা চিহ্নিত করি না। পরিচয়টা তারা সার শ্রমিক। সাঁওতাল হলে একটা ট্রাইব, তো একটা জাতি, মুন্ডা, ওরাং একটা ট্রাইব, একটা জাতি। একটা জাতি যদি হয় তার কি থাকতে হবে, তার ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে হবে, ভাষা থাকতে হবে, মাতৃভাষা থাকতে হবে, তার কালচার থাকতে হবে, তার ট্রেডিশন থাকতে হবে, তার সোশ্যাল কাস্টম থাকবে। কিন্তু আজকে তাদের জন্য কিছুই নেই। আমরা শুধু কি বলি, সার শ্রমিক, চিল লেবার। কাজেই তাদের সম্পর্কে এবং যে আরো হারাম সম্প্রদায়ের যে ছোট ছোট সম্প্রদায়গুলো ব্যাপারেও যেটা কথা উঠেছে, তাদের জন্য আমাদের চিন্তা করা দরকার। কাজে আমি অনুরোধ করব, আমরা যারা বিভিন্ন পলিটিক্যাল লাইনে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় আমরা নেতৃত্ব দিচ্ছি, জনপ্রতিনিধি হিসাবে আসে, কিন্তু এই যে তাদের ভাষা, তাদের কৃষ্টি, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সমাজ ব্যবস্থা, এগুলো যদি আমরা সচেতন না, তাহলে তো সেটা হারিয়ে যাবে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আপনি জানেন আমরাও স্টুডেন্ট লাইফ থেকে এই জনজাতির অধিকার নিয়ে আমরাও আন্দোলন করেছি। মনে কত ব্যাটা ছিল, আমাদের অধিকার কিভাবে ফিরে পাবো, আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার ট্রেডিশন, আমার খালসা কিভাবে রক্ষা করবো, এখন আমরাও আন্দোলন করেছিলাম, আপনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাজে সেই হিসাবে তাদের জন্য কেন, অথচ আমরা এই কথা ভুলে যাই যে এখন দেশের সাংবিধানিক প্রধানকে, রাষ্ট্রপতিকে সাঁওতাল, আমাদের দেশের ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার মিনিস্টারকে মুন্ডা, ন্যাশনাল শিডিউল ট্রাইব কমিশনের চেয়ারম্যানকে সাঁওতাল। আমরা এখানে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছে, বিধানসভা থেকে আরম্ভ করে আদিসে আমরা জনপ্রতিনিধি আছে, আমাদের তো খবর নেওয়া দরকার তাদের। তারা জানবে না কি করে তাদের এগুলো আদায় করতে হয়, আমরাই এখনো জানি না। আমাদের মধ্যে শুধু নাটকবাজি হয়, রাজনীতির বক্তব্য দিতে পারি, হয়তো পয়েন্ট আমরা ডিসকাশন কেন করতে পারি না, অধিকারের ব্যাপারে কেন পারি না। আমাদের আরো 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 অধিকভাবে পড়াশোনা করতে হবে। এর জন্য আপনার কাছে অনুরোধ রাখবো, মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এখানে শুধু ইংরেজিতে বিভিন্ন বিলগুলো আছে, এটা যাহাতে ইংরেজির সাথে সাথে
খবরক এবং বাংলাও যাতে হয়, খবরক এবং বাংলাতেও যাতে হয়, যাতে আরো সহজভাবে বোঝার সুবিধা হয়। একটাই জিনিস, অধিকার তো এমনি আসবে না, অনেক পরিশ্রম করতে হবে, পড়াশোনা করা দরকার। পড়াশোনা যদি আমি না করি তাহলে আমার অধিকারটা কিভাবে আমি স্টাবলিশ করবো? আর ওরা তো কিছুই জানে না। তাদের জন্য আমাদের কিছু করা দরকার। যেমন গতকালকে ওই রামলঙ্কার বলছিল, আরে কাকু আমরা তো কেউ না ঠিক হইব, আমরা তো জমা দিছে, পরে দিয়ে কামড়বাবু কইলে হ সামনের বার উঠবে, এটা রয়েছে প্রসেসে আছে। কিন্তু ঠিকই তাদেরকে আমাদেরও ফিরে আসে। রাজ্যের মধ্যে সমগ্র জনজাতিরা আমরা সংখ্যালঘু, যার কারণে আমাদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে, এটা আমরা ফিল করি না, যে দল করি না কেন। তাহলে তাদেরও তো একটা হবে, আমাদের জন্য কেউ বলার নেই, মনে আসবে না। কাজে যাই হোক, আমি দীর্ঘায়িত করবো না, আরো অনেকে আছেন, আমি শুধু অনুরোধ করব এগুলো তাদের পাশে দাঁড়ান। সমস্ত সমাজপতিদেরকে দেখে আমরা এই তোমার এটা হয়েছে না, এই হয়েছে না, এগুলো নয়। তারাই কিন্তু টিকে রয়েছে স্যার, চেয়ারম্যান স্যার। সমাজ ব্যবস্থা, ল্যাঙ্গুয়েজ যারা বুঝে না বলছি আমরা, গ্রাম স্তরে যারা সমাজপতি রয়েছেন, তারাই কিন্তু আমার ল্যাঙ্গুয়েজ, আমার কালচার সমস্ত কিছু ওরাই ধরে রেখেছে, আমরা নয়। বলুন তো, কোন একজন শিক্ষিত আমাদের মতো জনপ্রতিনিধি কেউ খবর বলতে পারে? বলুক একজন চাকমা বলতে পারবে, বলুক একজন রিয়া বলতে পারবে। কাজে যাই হোক, মাননীয় সদস্য এবং সদস্যবৃন্দদের আমি অবগতি জানাচ্ছি, মাননীয় সদস্যরা আপনারা সুনির্দিষ্ট दिनैनि फिल्सार काइसी बानि चिनि एग्जिक्यूटिव कमिटिनि काउन्सिल अधिवेशन सालसानि बागै चिनि अनारेबल चेयारमैन साहेब जोंनो रिंमानि दिनै जों काइब्रै दिनै तो क्वेश्चन एंड आंसर आवर बंखा आबान बिसिङाव काइब्रै इम्पर्टेन्ट कसाम काइथाम कताल काइसा दिनै इंट्रोड्यूस खाइजाक फिरका आबान बिसिङाव जों काइसा बिल पास खाइका अब बिल पास खाइमानि बिल लंका फरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बिल 2022 आपनो जों दिनै जत बाय समर्थन खाइए आपनो पास खाइरेका के और लाइसेंस एंड निनि ट्रेड एंड लाइसेंस बिल बतंगमानि जों आबो दिनै पास खाइलिया के चिनि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तंगमानि आबो बाहिनो दिनै जों डिस्कशन खाइलेगा ता कैसा तंगमानि फरेस्ट land use and land allotment and land use bill tongmani abo sung pass khelia haine अधिवेशन sungtai babo kok salene ni tongpho kok salai abno pass khe tabo bill pass khemani chungobo rajyapalni thani rohornai rajyapalni thani rohoke boro esen rohor kakese chinabo bill ek akare poriণত হয় কিন্তু जों आगे रगो जे जों फाइमानिया परे जे बिल रगो हमानि काबो खाना काइसापन जोनो एसेन रियाको काइसापन एक तो बरो आबनो तिसे को विधानसभा तिसाया राज्यपाल बो एसेन रिया आबनो बगनि जों बेले खादु लाइजा जों बिल नामै रहरे कन्टिन्यू कास्टमारी बिल जतन से इम्पोर्टेन्ट चिनि जों जत हदानि कास्टमारी बिल रग रि रहर का पास खायो जगा ताउ खाना आबरो पास खे रहयाको एक्सेप्ट जमातियानि काइसा पासंका ताइराव संके पासिंग याको आबन बगनि जों चिनि विरोधी दल रगनबो जों गबखा नर वाहिनि जों बाय तंगदि पालखे आ बिल रगन थाकते पास खे तुबुइ चिनि एडिसिनि हामप्लेनि बागै जों सावमा खालायना 21টা এনে সাও 21টা কিন্তু आं सिमान मतम गाय जों 21 हालाम 12 हालाम काव 12 हालाम नि बिसिङा सराय माया ख खकनु माया ख मरसफान माया ख गायनि बं माया ख साइमार माया ख मरसफान माया ख गाय एगोइनो ब्राव तमाले खाइखा ब्रावनो जों सोंथाय खालायो किन्तु
ani motobo jure to klaimaya কিন্তু চল ও আউস যত জাতি 12 হালান অর চিনি লিস্ট তংনা নাংমানি আবত আং ওয়াইসাফান মানজাখ কিন্তু আর কাইসা আংখা হালা ইন টোটাল হালাম সুইখা অনেক জাতি কামাই তংখ লাংরং তংখ কত জাতি চিনি হালাম 12 হালাম 12 সিমিয়া 16 হালাম তং চিনি হাইনে আং অর উল্লেখ খায় ব্রাউন ভাইকে তাবুক বরাবাই যোগাযোগ অনলাইনাই থাংলাইনাই বুটিলাইনাই নিনি পরবং তো আংসে কক্তরই সামানিয়া মহারাষ্ট্র রব তালাঙ্গ বং রোগ বাই তো মালায়া খ সাইমারক তো মালায়া খ তাই কোনো যা কিছু তংক হাইনাই আং আরো উল্লেখ খাইমানি নন সলমানি হামবাই চেয়ারম্যান ব মোর্চা ফাং সাখাছে বং খুকনু দাগ সাইমা রাংকাই থাঙ্গাচে রনে কক সাই দङ हालामाव दैबो दङ अबाहाय आबार अखंगे कसे तारमाने क्लां से आबो क्लां जों जेमन रियांगो दङ 13टा क्लां गलय दङ 7टा क्लां हालामाव बहायनो अबाहाय गोबां क्लां दङ चिकन चिकन एके आबार ताबखानो आलादा भाबे बरकनि जेमन हालाम कमिउनिटि जोंबो गलय दैबो पिनिबो हालाम कमिउनिटि किन्तु हालाम कमिउनिटि बा रेस्ट अफ हालाम कमिउनिटि बा कले रनि रीति नीति आलादा रुपिनि रनि रीति नीति आलादा फले बरने आलादा একটা সমাজ ব্যবস্থা থাকা কিন্তু যে দাপ সাঙ্গাচে কুকনুর একই সেম সোশ্যাল স্ট্রাকচার সেম বরকনি সমাজ ব্যবস্থা চিকন চিকন কিন্তু আসুক রেখা তাবো একে বড় যতন হালাম সইও বড় যতন হালাম সিমানি বাগে ও হালাম রকমানো তাবো বরকনো রি দङ যতন দাম হইকে টাইটেল সিয়া বরক সাকাচে থাঙ্গাচে নবিন নিকে উসিলিয়া যতন হালাম হামবাই সবদার যিনি এমডিসি শিবসেনলিয়াং কাইপেংনি বরং গোনাং এমডিসি নি সুমু কোন কোন জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রধান সমাজপতিদেরকে কত টাকা সামাজিক ভাতা প্রদান করা হয়েছে তাবুক এ পর্যন্ত ত্রিপুরামধ্যা এডিসিতে আসার পর আমরা যখন সমাজপতিদের ভাতা প্রকল্প চালু করি আর এখন পর্যন্ত 21 জনকে আমরা ভাতা প্রদান করছি মাসে 5,000 করে অর্থাৎ আমরা মাসে 21 জনের জন্য 1,05,000 টাকা আমাদের খরচা আছে তাতে যারা 21 সমাজপতি ভাতা পাচ্ছেন এর মধ্যে আছেন ত্রিপুরা কমিউনিটির নারায়ণ জমাতিয়া কমিউনিটির হদাওগ্রা কলয়ের রায় উচয়ের শেরপা করবংয়ের রায় কাইপেংয়ের রায় গারু রুপিনি মোরাসিং রাংখল দারলং রুখুম রাংলং বংশের চাকমা মগ নোয়াতিয়া চড়াই রিয়াং এবং ত্রিপুরা কমিউনিটি দ্বিতীয় প্রশ্ন আর কোন কোন সম্প্রদায় এখনো ভাতা প্রদান করা হয়নি কোন কোন সম্প্রদায়কে ভাতা প্রদান করা হয়নি লেপচা এইসব আরো যেটা আছে আমাদের নোটিফিকেশনে স্টেট গভর্নমেন্টের নোটিফিকেশনে এগুলো এখনো আমাদের কাছে এসে ক্লেম করেনি যে আমাদের সমাজ আছে অনেকটাই সমাজ ছিল আমাদের সময় কিন্তু এটা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ফলে এখনো আমাদের কাছে আমাদের সমাজপতি আছে বলে ক্লেম করিনি যতটাই ছিল যতটাই আমরা এখন ফুলফিল করতে পেরেছি 21 জন মানে 21 সমাজকে আমরা ভাতা প্রদান করতে পেরেছি ধন্যবাদ
খাই আবহাই তাই সিং যে কক সামানিছে মন পিছা চেয়ার খাইনাই যত হদা নিনি রায় তাই যা কিছু দङ অবরম্ন পাওয়ার না গাখাই जों এডিসি से जों পাওয়ার না খাইনাই বলে রাজ্য সরকার তো যত রকম জন্য বাইখান জন্য মিটিং ডাকা आं से যত যে হালাম রত্ন তালাঙ্গ কিন্তু আনি মতো এডিসি হইতে जों ব্রাউন কবগৈ আলোচনা খালাইনানি বাগৈ যত রকম ও চিনি এডিসি ন ভাই খাইনানি বাগৈ আবো আলোচনা খাইমানো এডিসি পক্ষ থেকে যত সুযোগ সুবিধা তামা খালাইনাই খালাইমান মাইয়া আবো जों আতুলাইনান নাঙো जायगायसा বিশেষ आं साना मुचुं माने जों तो एकदिगे ताबक एडिसि হইতে जों इएम सीएम চেয়ারম্যান मेम्बार যত চংজাগাই दङ जों से जबर अबनि बागै तिनि एडिसिनि बागै रक्षा खाइनानि बागै जों से बेलाय फान मारना नांनाय ले कायाबो चिनि जा समाज प्रतिरक्षाखाय आगेनि जे राजतंत्रनि আমলनि हाय अंगलियाबले ताबक गणतंत्र ओ गणतंत्र माध्यमे जों जत किछु हायफानो सानामै मानो जों अबनो सानामनानि बागै जों सेस्थास थांया जारा भूत बतलायनाय र जार जेमने से जों বিরোধী হাই আং নুকজাবাই দङ তিনি সে আং কক সাও নিনি বসকাङ তাই আগেলে আং কক সানাन समुतुंया भाइके के प्रतिबाद लाई माने हामजा चाया কক सालाय माने आबोनि बागेले जों एडिसि कुनु दिन हामै माइया सनाबै मंगला एकदिगे आं ताइगो साना मुजुङो स्वामी स्त्री निनि बोरै बाय आकोबाय संसार खालायना दोनगाखाय निनि बोरै बाय हामलायना नाङानो बुजिलायना नाङानो बोरै फाइटिं जों बुजिना नाङानो आबो हायता जों बिरोधिनि बिसिंगो खायसा কক साननानै दंले गायजों सवालायो बोलायो কক सोङै माइया आचार विचार अङै माइया चिन एडिसि न चिन एरिया न ताम खालाय माननाय आगामी तो जों ताइगो बुट बचाना खो माखलायना खो गाय एकटा आं आलोचनार माध्यमे ओ पवित्र हाउस नों बिरोधी फानंदी रुलिं फानंदी चिनि हामनानि बागै चिनि मानथायनि बागै जों एकत्र अंना नांनाय ले आइले आं आवेदन खायो निनि हाइकिं आं खुलुमा जानगै आनी जे आवेदन अरण्य पाइका खुलुमपा অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সময়ের নোটিশে আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি আমাদের একটি মাত্র বক্তব্য যা খুব স্পন্দনশীল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করি যা আমাদের রাজ্যের বিশাল বেকার বাহিনী ছেলে মেয়ে যাদের মধ্যে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে এবং একটা চঞ্চলতার ভাব এতে পরিলক্ষিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই সংবাদ মাধ্যমে কোনো ক্ষেত্রে তা প্রকাশিত হতেও আরম্ভ করেছে আপনারা জানেন যে ত্রিপুরা সরকার ভ্যাকেন্ট শূন্য পদে নিয়োগ করবার জন্য একটা বোর্ড তৈরি করেছে সেই বোর্ডের নাম হচ্ছে জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড ত্রিপুরা জেআরবিটি এই জেআরবিটি বহুল প্রচারিত এই জেআরবিটি ওরা কি কথা ছিল সেটা আমি বলবো প্রথম এটা জেআরবিটি যা করেছে সেটা বলছি 27 নভেম্বর 2020 একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলো টু অল ইন্ডিয়ান সিটিজেন খেয়াল করবেন
ওরা বলেছে টু অল ইন্ডিয়ান সিটিজেন যারা এলিজিবল তারা দরখাস্ত করতে পারে 1500 এলডিসি পোস্টের জন্য, গ্রুপ সি পোস্টের জন্য। এবং অ্যাপ্লিকেশান হবে কি, এত জরুরি সরকারের অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে, কোনো কাগজ টাগজ ওরা দেখতে পারবে না বলেছে পরিষ্কার অ্যাডের মধ্যে, আপনারা এটা দেখে থাকবেন যে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশান হবে, তার মানে ভেরি প্রম্পটলি হবে। 2020-এর 27 নভেম্বর এই জেআরবিটি প্রায় আবার দেখুন 12ই মার্চ 2021, তার মানে 5 মাস পরে আরেকটা অ্যাড দিল। অ্যাড দিয়ে বলল আগের যে 1500 পোস্ট আছে তার সঙ্গে আরও 910টা পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়েছে। তার মানে 2410 গ্রুপ সি পোস্ট ভ্যাকেন্ট হয়েছে। তার জন্য তোমরা আগে যারা দরখাস্ত করেছ শর্টে করার জন্য এখন তাদের দরখাস্ত করতে হবে না, বাকি যারা দরখাস্ত করতে পারেনি তোমরা দরখাস্ত করো, সবগুলো হবে অনলাইন। ক্যাটাগরি তারা ঠিক করে দিয়েছে কোন কোন ক্যাটাগরিতে এই ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে। লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক এলডিসি 1500, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট এক্সেপ্ট টিএএফএস গ্রেড 3 পোস্ট 22টা, এগ্রিকালচার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিএএফএস গ্রেড 3 443টা, জুনিয়র অপারেটর 200 পাম্প অপারেটর 236টা, জুনিয়র মাল্টি টাস্কিং অপারেটর আনকমন 209টা। এ হলো 2410টা। তারা 5টা ক্রাইটেরিয়া এই যে এতে কোন কোন এতে নেবে ওটা ভাগ করে দিল। আচ্ছা, এই জিআরবিটির কাজ কি? জিআরবিটি তো চাকরি করবে না, চাকরি দিতে পারবে না, তারা পরীক্ষা নেবে ক্যান্ডিডেটের, এলিজিবল ক্যান্ডিডেট যারা যারা দরখাস্ত করবে তাদের মধ্যে থেকে তারা পরীক্ষা নেবে। পরীক্ষা নিয়েছে 170 নম্বর পরীক্ষা নিয়েছে রিটেন টেস্ট, 30 নম্বর পরীক্ষা নিয়েছে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি, এই নিয়ে তারা পরীক্ষা নিয়েছে। পরীক্ষা নেওয়ার পরে 3 বছর পরে 13/10/2023 তারা 1980টা ছেলে বা মেয়েকে বলেছে তোমরা এলিজিবল ক্যান্ডিডেট, তাদের নাম প্রকাশ করলো 1980টা। তাদের ঘোষিত 430টা পোস্টের জন্য তারা বলল সুইটেবল ক্যান্ডিডেট পাওয়া যায়নি। এখানে আমাদের বক্তব্য, এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হাস্যকর ব্যাপার যে যেই ত্রিপুরাতে মাস্টার ডিগ্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি প্রাপ্ত, ইভেন কি পিএইচডি, এমটেক, এমবিবিএস এর নিচে মাধ্যমিক পর্যন্ত বেকার ছেলে মেয়ে আছে, সেই রাজ্যে এই যে 5টা পোস্টের কথা বললাম তাদের মিনিমাম অ্যাপ্লিকেশনের মিনিমাম এলিজিবিলিটি হচ্ছে মাধ্যমিক ওর ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামে পাশ করতে হবে। এই লোক নাকি পাওয়া যায়নি, সুইটেবল ক্যান্ডিডেট। হোয়াট ডাজ ইট মিন সুইটেবল ক্যান্ডিডেট বলতে কি বুঝাতে চান ওরা, এটা বুঝতে পারছি না আমরা। এটা ছেলে মেয়েদের মধ্যে এটাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে 1980টা কাদের নাম ঠিক করলো 430টা পোস্টকে, এটা অবিশ্বাস্য। এবং ওইখানে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে কি, এবং ছেলেদের সন্দেহ হচ্ছে যে নামগুলো প্রকাশ করেছে 1980টা নাম, তাদের কোনো অ্যাড্রেস নেই, নাম এবং সারনেম টাইটেল দিয়ে প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে না। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে ত্রিপুরার বাইরের ছেলে মেয়েও এই 1980টার মধ্যে থাকতে পারে। কেন? আমি আবার বলছি, তাদের অ্যাডের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে, আমি লাইনটা আপনাদের পড়ে দিই। SC/ST candidate for other states
যদি ডোমিসাইল ত্রিপুরা হতো, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ত্রিপুরা হতো, তাহলে অ্যাডের মধ্যে তাহলে এই কথাটা লেখার কোনো প্রয়োজন থাকতো না। লিখেছে SC/ST ক্যান্ডিডেট ফর আদার স্টেট নট রিকগনাইজড বাই দ্য গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা শুড অ্যাপ্লাই ফর আনরিজার্ভ ভ্যাকেন্সি অ্যাজ জেনারেল ক্যান্ডিডেট। তার মানে হচ্ছে এই যে 1980টার মধ্যেও ত্রিপুরার বাইরের লোক থেকে থাকতে পারে, এবং যা হওয়া উচিত নয় বলে আমরা মনে করি। আমরা মনে করি আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আপনি জয়েন্ট যে JRBTকে বলুন পুরো নামের তালিকা প্রকাশ করুক, ঠিকানা তাদের দিতে হবে। কারণ আমরা চাই যেই স্ট্যান্ডার্ডের লোক তারা নেবেন বলেছেন, এই স্ট্যান্ডার্ডের জন্য ত্রিপুরায় সাফিসিয়েন্ট নয়, লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে। এখানে বাইরের থেকে আনার কোনো প্রয়োজন নাই। এই গ্রুপ C, গ্রুপ D পোস্টে আমরা CPIM মনে করি আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা অন্যান্য পোস্টের জন্য এলিজিবল, কিন্তু এখানে বাইরের কোনো প্রশ্নই আসতে পারে না। কাজেই এদের এইটা PRTC, এবং যখন আমি বলছি PRTCর কথা, আপনাদের কোনো কোনো কাগজে উঠেছে PRTCও নাকি নকল হচ্ছে, পয়সা দিয়ে কেনা যাচ্ছে। ভোটার লিস্ট ত্রিপুরার 60টা বিধানসভা কেন্দ্রের যে কোনো কেন্দ্রের নামেই তার নাম থাকুক, যেহেতু তার বয়স 18-র উপরে, ভোটার লিস্টে তার নাম থাকার কথা, তার অভিভাবকের নাম থাকার কথা। যদি ভোটার লিস্টের নাম সহ পাবলিশ করুক PRTCর সঙ্গে, এটা মাস্ট করতে হবে, অবশ্যম্ভাবী করতে হবে। এটা না করলে পরে ডোমিসাইল ত্রিপুরা ফলস সার্টিফিকেটও দিতে পারে। কাজেই এটা করতে হবে। এটা না করলে পরে মানুষ প্রতারিত হবে, মানুষের মধ্যে একটা ভুল বার্তা যাচ্ছে, অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। 3 হচ্ছে যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে, ওরা বলেছে LDC 1500 পোস্ট, আমি যে বললাম আগে, যে পোস্টগুলো ভ্যাকেন্ট হয়েছে, এই ভ্যাকেন্ট পোস্টের মধ্যে ST/SC, তারপরে আপনার যে OBC না, ST/SC, তারপরে অন্য যেই রিজার্ভেশন আমাদের আছে, PWD, তারপরে আছে আপনার এক্স সার্ভিসম্যান। আমাদের এখানে রিজার্ভেশন আছে ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের পলিসির মধ্যে, রিজার্ভেশন পলিসির মধ্যে ST/SC, PWD, এক্স সার্ভিসম্যান, ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ পারসন যারা PWD বলে গভর্নমেন্টের ভাষায়। তো এই পোস্টগুলো এটার মধ্যে কিচ্ছু নেই। এই যখন অ্যাড দেয়, অ্যাডের মধ্যে কিচ্ছু নেই। এখানে ওই যে আগে বললাম বিহারের যিনি ST, এখানে ST নাও হতে পারে, বিহারের যিনি SC, এখানে SC নাও হতে পারে। এইভাবে এই পোস্টগুলো যাদের জন্য সংরক্ষিত, যে পোস্টটা, সেই সংরক্ষিত পোস্টটাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিই নিয়োগ হোক, এটাই আমরা চাই। কাজে এখানে এই রিজার্ভেশনটা ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখা দরকার, রিজার্ভেশন ক্যাটাগরিটা ঠিক মতো আছে কিনা এটা দেখা দরকার। আমরা কেন কথাগুলো বলছি? আমরা বলছি আমরা চাই আমাদের ছেলেমেয়েরা যত দ্রুত চাকরি পাক, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় JRBT যা করলো 1980টা পদের জন্য 3 বছর তারা পরীক্ষা নিয়ে বসে থাকলো, অনলাইন পরীক্ষা নিয়ে। এতে করে সন্দেহের তীর আরও বেড়েছে, এবং নতুন নতুন প্রশ্ন এসছে যে আমাদের রাজ্যে বাইরের থেকে লোককে বিভিন্নখানে, বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে ঢুকানো হচ্ছে, আমাদের ছেলেমেয়েরা পাচ্ছে না চাকরি। কাজে এই রাস্তা বন্ধ করতে হবে, 2 নম্বরই রাস্তা, এই রাস্তা বন্ধ করতে হবে। এরা বিরাট প্রত্যাশা আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। আপনারা জানেন যে নির্বাচনের আগে ভীষণ ডকুমেন্ট বলা হয়েছিল 50,000 চাকরির পদ খালি আছে, প্রথম বছরই নিয়োগ করা হবে। আর এখন এটা হচ্ছে 6th ইয়ার, 6ষ্ঠ বছর। 6ষ্ঠ বছরে গিয়ে দেখলাম
তারা 1980টা এলিজিবল ক্যান্ডিডেট এখনো অফার পায়নি। এলিজিবল ক্যান্ডিডেটরা তাদের কাগজপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টে যাবে, কাগজপত্র পরীক্ষা করবে, তারপরে তারা অফার অফ অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে ওই দপ্তরের মধ্যে। কাজেই এখনো অনেক দেরি, এখনো এই 7 বছর পরেও এখনো এই যে বিরাট প্রত্যাশা, এর বাইরে এই যে 50,000 চাকরির পদ, আমরা সকলেই জানি যে আমাদের স্কুলগুলোতে অসংখ্য শিক্ষকের পদ খালি পড়ে রয়েছে, যা রাজ্য সরকার এক্ষুনি নিতে পারে। তারা যেই পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ নিক, যেভাবেই নিক না কেন, আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা চাকরি পাবে, এটাই আমাদের প্রত্যাশা, এটাই আমরা চাই। কিন্তু ওখানে কোনো ইন্টারভিউ হচ্ছে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আমি ভীষণ ডকুমেন্টের থেকেই বলছি যে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 10,323 নতুন করে বেকার হয়েছে। তার মানে বিরাট সংখ্যক বেকার বাহিনী একদিকে যেমন আছে, অসংখ্য শিক্ষক এবং অশিক্ষক পদে শূন্য পদ আছে। আমরা অতি দ্রুত এই শূন্য পদগুলো যথাযথ নিয়ম পদ্ধতি অনুসরণ করে ত্রিপুরার ছেলেমেয়ে, ডোমেসাইল ত্রিপুরা, এই ছেলেমেয়েদের মধ্যে যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকরি হোক, এটাই আমরা আপনাদের মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের কাছে এবং ত্রিপুরার নাগরিকদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের দাবি। মানিকবাবু, আলোচনা তো মোটামুটি সবটা শুনলেন। মূল বিষয়টা যেটা, এমনিতেই আমাদের রাজ্যে প্রচুর খালি পদ পড়ে আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলোতে, এগুলো তারা পূরণ করে না। তার মধ্যে এটা তো একটা দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। প্রতিদিন লেবার কমিশন অফিসের সামনে বিক্ষোভ, ধর্না, নানা ধরনের আন্দোলন হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত গিয়ে তারা ফলটা প্রকাশ করলেন। এটা নিয়েও কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যে পত্র পত্রিকায়, সংবাদ মাধ্যম আমরা দেখলাম, খুব বিক্ষোভে বহিঃপ্রকাশ ঘটছে এবং সন্দেহ প্রকাশ করছে। যখন কোনো একটা বিষয় নিয়ে সন্দেহ উঠে, এটা স্পষ্টীকরণ দেওয়া এবং এটা সঠিকভাবে জবাব দেওয়া যারা ইন্টারভিউটা নিয়েছেন তাদেরই দায়িত্ব পড়ে। যে সরকারের দায়িত্ব পড়ে সরকার সমগ্র বিষয়টা জনসমক্ষে তুলে ধরুক, তার স্পষ্টীকরণ দিক। কারণ আমরা কোনো অবস্থাতেই এটা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না যে এই রাজ্যে গ্রুপ সি ক্যাটাগরির জন্য যোগ্য নেই। এটা কেউ বিশ্বাস করে? আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে চাকরি পাচ্ছে মেরিটি ভিত্তিতে এবং বিভিন্ন জায়গাতে খুব ভালো ভালো, শুধু বাইরে কেন, বিদেশে গিয়েও তো ভালো ভালো পোস্টে আমাদের রাজ্যের ছেলেমেয়েরা গিয়ে কাজ করছেন বা চাকরি, সরকারি, বেসরকারি, আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে। যদি যোগ্যতা না থাকতো শয়ে শয়ে ছেলে মেয়ে বাইরে গিয়ে তারা দারুণভাবে কাজ করছে। তো আমাদের রাজ্য থেকেই তো বাইরে গিয়েছেন, এখান থেকেই পাশ করে গিয়েছেন এবং এখানে এই রাজ্যে তো যোগ্যতার কোনো ঘাটতি থাকার কথা না। যে যোগ্যতা নেই এইটাকে বললে, যেখানে একটা ভালো পোস্টে নামগুলো প্রকাশ করেনি, এটা কি? এই জায়গাটার মধ্যে সাধারণ মানুষের একটা প্রশ্ন এবং বেকারদের একটা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং এটা সরকার যাতে স্পষ্ট করে মানুষের সামনে যাতে বিষয়টা স্পষ্টীকরণ দেয় এবং তার কারণটা কি, এটা যাতে ব্যাখ্যামূলকভাবে বলে, এটা আমরা জানতে চাই মানে রাজ্যের জনগণ এবং বেকাররা এটা জানতে চায়। এবং এই বিষয়টা নিয়ে ইতিমধ্যে যখন এটা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, আমরা অপেক্ষা করেছিলাম যে বোধহয় সরকার থেকে কোনো একটা বক্তব্য থাকবে বা জিআরবিটি থেকে কোনো বক্তব্য থাকবে। আমরা দেখলাম এটা সম্পর্কে সরকারের দিক থেকে কোনো পরিষ্কার বক্তব্য নেই। এই কারণেই আজকে আমরা পার্টির পক্ষ থেকে এই বিষয়টা বলতে বাধ্য হলাম। আরেকটা বিষয় যেটা, এই যে 10,323 নানাভাবে তারাই কিন্তু বলেছে যে এদের সবাইকে না হলে একটা ভালো অংশকে এখানে একটা ব্যবস্থা করা হবে। এগুলি কি সংবাদ মাধ্যম আমরা দেখেছি, তারাও বলেছে 10,323 সময় সময় যখন দেখা করেছে, কয়জন পেয়েছে, কারা পেয়েছে, এটাও তো 10,323 তারা দেখলাম নানাভাবে তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন যে তাদের নাকি কেউ পায়নি বা পেলেও 2-4 জন হয়তো কোথাও পেয়ে থাকতে পারে। এটা নিয়ে তাদের মধ্যে প্রশ্ন। তাহলে যেটা পারবে না, এবং এদেরকে নিয়ে এর আগেও বহু নানা ধরনের প্রতিশ্রুতি, নানা ধরনের কথাবার্তা বলেছে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবায়িত হয়নি। এটা তো ঠিক না। সরকারের দিক থেকে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কথাবার্তা থাকা উচিত। তার আগেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতিগুলো রক্ষা করেননি। 10,323 যারা
তাদের মধ্যে এগুলো নিয়ে নানাভাবে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে আমরা লক্ষ্য করছি। কিছু বলবেন আপনারা? কিছু জিজ্ঞেস করার আছে? তাহলে তো থ্যাংক ইউ। বীরেন্দ্র ত্রিপুরা শুধু হাঙ্গে থাকা অবকদর পগে আছে চিনি দুসাবতী চিনি সুখ খাইল বসকাঙ্গিন কলক কদরলে বখরক কুজু খাই বাজি মানানি অবনভাবে চিনি চবা হয়েছে অবনভাবে চিনি অচবাও 2000 নিশি খাইলে ভেবানি কমো বড় চুনো লগিয়া তোমানি ও পার্টি প্রোগ্রাম খানো খামাই বাড়ি হয়েছে বুবাকার নেতৃত্বে যে বড় জরা গেছে চুনো চিন্তি প্রলয়নে চাষে গিয়া কমে দাও অবরব দাবু কি প্রলয়নে সালায়ে হয়তো বা বড় গুম আলাদা কে কি প্রলয়নে স্টেফান কতর ক্রেতা কি প্রলয়নে সালায়ে জমা অপলাই যায় হয়তো বা বঙ্গি সামনে বা চিনি সামনে চিনি বঙ্গে এরিয়া বা চিনি এরিয়া হয়তো সে ডিফারেন্স দङ খাইবো না চিনি পাইথাক বা যে নাগাল অবশ্যই স্টেট হয়েছে অবশ্যভাবে তিনি যারা ফাইনেল শুধু ফাইগ্রা মিটিং প্রোগ্রাম ফাইগ্রা নবথান কাগেলা হয়েছে তিনি যে কখন আমার যতন না খানায় যারা তাবু ফানো চিনি টিব্রালে জব বেদালিয়াকো বর্ণ মা দুজক নাই এনেছে চিনি পাটেও মাতুম নাই চিনি জবও মাতুম নাই কারণ ও জায়গাও শুধু চুমদায় সবটা গদর বড় যারা ফলক খাইছে বড় চিনি থাঙ্গো থানা নিয়ে চুম যেভুও কোনো বেদ জালালে উঠে গলক উঠে বাড়ালে আপু সারা শুধু আঞ্চলিক দল খেনে সিমি প্রবলেম কইলাম কি আছে তুমি যারা ত্রিপুরার সামনে সেপারেশন সামনে তোমরা রসিমি ন প্রবলেম বাজার বুজার মাথায় আপনি যত না অপ্রবলেম করে আবার ভাবে আইনি কক সারা মন তোমরা চিনি ত্রিপুরার জগৎ আপন যারা করুনিয়া কো বং হানানি কক বংমন তোমরা ফাইদি পালকে সালাই গেছে চিন্তি বলে সালসা জন টিকাই বানাই নিছে কক সারে ন হাই না হাই তিনি পান্দান বিশিষ্ট যারা চলে বেদাল ফাইনে গর্ণ খাকো ফুরবাই লাভ হবে তেও যায় সজুকার অপরাধ যত নকর মুয়া পারে তো তিনি প্রোগ্রাম ফাইমাজা ফেজে যত ন হামাইয়া পারে এন্ড কোপরন পাইরিকা আইপিটা বিশিষ্ট আর কাইসা বেলেকে রত্ন হামাইমারু তে সেলুট মারিব জরা হামিয়ানি জরা উপনন্ত জরা কাহামনি জরা উপনন্ত গন্ডা দিশা ডিভিশন কমিটি সিনি পার্টি নির্বাচন আইপিএ পার্টি নির্বাচন গন্ডা দিশা ডিভিশন কমিটি রত্ন জাতীয় নির্বাচন আন্দোলন কোন চবরনা এভাবে সামানিয়া আইনিসে সিগাঙ্গ কক সানে রেবল সাকা চিনি বড় নগর লোক এম বেলাইতে শিখায়ও शराब जाके बुरुम बुरुम थंग लायो शराब जाके बुरुम बुरुम फैले दियो पब्लिक इकुनो मिस्टेक किया पब्लिक इकुनो जाया करे
2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 चीनी जे लीडर कमाएर बनाउँदै छ डिभिजन कमिटीको आ लिडरहरुका मुखले जे भर्नसँग एमएलए नमिलिख्या 2018 हो आइपेते हामी हाने या गरेछन् जे भर्न डीएलसी चेयरमैन नमिलिख्या डीएलसी चेयरमैन नमिलिख्या आइपेते हामी हाने 4-5 वर्ष राष्ट्रको चौल गर्ने पब्लिक दुखमान सुका लोगों दुखमान सुका किंतु नेता दुखमान्या बैवान सगुना सोगला चरण मादिया तथा कैबिनेट मिनिस्टर बड़ा खूब कहम प्रोफेशनल लाइफ तो तिनिशु पर्यंत प्राय 6 मास चलित दायित्व मामानिसिने आंको कदर समानी को क्या 6 मास चले कमानी को सालजापना निजिने जे बुमा अगस्त चुवई 9 मास तेजी आचार्य वैश्विक जना फुनुकना निजिने मालाई से सालजापना आजकै माय फाटी छ माचाया को दिनेसे पर्यन्त निजिने बुमा माइछ बैजंगता हमने कैबिनेट मिनिस्टर का तब मंत्री था आंगोला फॉर्मेसिंग आचुगोई कौन लीडर पॉक्स आता नहीं वो इधर में नेता मुकॉक को सही करना है आंग के लिए सही जंगवाना वो अवस्था न लोग वो सही जंग ने रियलाइज मत करे इन मंत्री फाइनेंस ने ना बुरम फैले क्या नाम में समझिया करे और भाई की बात खनाई खाना नहीं अपने रागे डोमनी नरमा पक्ष संतुष्ट रही डोमनी अपनी कथा तो सामने सी भाई का से तो बात सुन रहा क्या था का से के पाइया करे जिन बीएलसी चेयरमैन कमरे रो मिथनी वो डीएलसी चेयरमैन कमरे रो मिथनी वो सरकार ने जे दायित्व कमरे रो मिथनी वो आनी व्यक्तिगत कमरे अगणित डिविजन कमिटी जो तो चिनी सरकारी जरा बोर्डा चुने रखना है हमरे रिक्वेस्ट करना है निजी व्यक्ति सही सुनी इंटरेस्ट बगे आईपीटी पार्टी बनना है व्यवहार तक खाई सी निजी सही चाहिए थमने बगे निजी सही 51 रान जमीन बगे निजी सही सरकारी सुविधा नाना बगे पार्टी नि बोलना व्यवहार तक खाई सी बड़ा बहुत दुख मंजर को बोला बहुत हमें ठंडा एक भरोसा हमने तो थम भी क्या एक भरोसा हमने तो थम भी क्या दुर्भाग्य को करना 2023 और असेंबली इलेक्शन चंपुर खाना दुर बुरुम बोर्ड लाइया आईपीटी हम लिया आईपीटी क्लाइम लिया आईपीटी हम लिया इवेंचुअली सातवें को मत जमा दिया 4.5 वर्ष आईपीटी कैबिनेट मिनिस्टर कमिटी था बहुत पसंद सी एमसी पेपर में यासी शुरू पूरा था का प्रेसिडेंट साहब को लिया जाते नहीं कॉक से या तो नहीं कॉक से यासी शुरू को पसंद पाते हैं आईपीटी क्लाइम लिया आईपीटी हम लिया आईपीटी सालिया हम नहीं चले बोलो तब तक नहीं बगई आरने वो अवस्था हम लिया ताकि कांग्रेस से थंगा जाऊँगा कांग्रेस से यार लोग नहीं करना चाहिए लंबा सोई करना चाहिए आंग जेल समय बना पीछे बाजार पास अवे पास
ये कोई डबल को 거실다 말씀해요. Jadi biar aku lihat. বার করতে হবে স্যার হ্যাঁ বার করো কিধর इधर দুপুরবেলার দিকে বিকাল আনুমানিক 4:30-র আশেপাশে আমরা একটা খবর পাই যে একটা ভলক্সওয়াগন গাড়ি আসাম রেজিস্ট্রেশন ছেব্রির দিকে দাঁড়িয়ে আছে। তো সেই খবরে আমরা অ্যালং উইথ ওসি খোয়াই আমরা ছুটে যাই। তো সাকসেসফুলি উই হ্যাভ কট দ্য কার অ্যালং উইথ 2 ড্রাইভার্স। তো তালাশি করার পরে ওদেরকে নিয়ে আসা হয় এই থানাতে। এরপরে দিয়ে সেরে ওরা জানায় যে এটা চুরির গাড়ি। তারপরে দিয়ে আফটার মোর ইন্টারোগেশন উই হ্যাভ কাম টু নো যে দিস কার ইজ ইউজড ফর গাঞ্জা ট্রান্সমিট। তো এরপরে দিয়ে সেরে ওরা বলল যে ওরা সিক্রেট চেম্বারে গাঞ্জা প্রচার করে এই রাজ্যের থেকে বাইরে, মোস্ট প্রবাবলি ওয়েস্ট বেঙ্গল বা বিহার, এই দুইটার নাম রাজ্যের নামই বললো ওরা। তো আমরা এরপরে দিয়ে তালাশির পরে আমরা বের করলাম 3টা সিক্রেট চেম্বার থেকে আনুমানিক 50 কেজিস অফ গাঞ্জা, উইচ উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি অ্যাবাউট 5 lakhs মার্কেট ভ্যালু। তো এখন যেহেতু উই হ্যাভ সাকসেসফুলি কট দি কালপ্রিটস, তো ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ আমরা বের করবো অ্যান্ড আফটার ইনভেস্টিগেশন উইল লেট ইউ নো। থ্যাংক ইউ স্যার। থানা তো এখানে কি আছে? থানা চলো এই গ্যাংকক সাইড মনে bagi nono tanah telang ha. Hello beda. Oh bagi kau sini men bang. Tam ni bagi telang zakon na. Tam ni tabu tanah telang kapong na. Buat ini hati nanti nasa ha. Office buat penunggu mali ya sengna. Office thang ma buat ada tala reza. Ada itu tahu office ni pun office ni aja borong nak para kai office nama ni. Para malik nak borong 50,000 rang tu tepo. এমনে মেন কারণ প্রবলেমটা মো সাতং এমনে লোন না হনে জনি ইয়াগো রাংনা ওয়া কাগজ ডকুমেন্ট না ও চেক সহ নর কে তামনি বাগি ফাইকে বিন কোয়ার্টার जों बिन क्वार्टार फाइमेन के जोंनो ऑफिस फुनुं दे जों जिने रां बाय ऑफिस थाङै रां बाय कागज तलांनानै हनै फाइमेन बसं रां ना हाजार नंनै थाने बसं रां ना हाजार नंनै थाने याङो खरकस ना ना खरकस नि तामो पार्टी माने कासाबो तिसारि एनजीओ हनै फाइमेन दो कासाबो तिसारि एनजीओ माने लोन हनै फाइमेन का जोंबो खोनाया इ तो ऑफिसरनि याङो सेपालि हनै गुनु खरकस दङ
बिनि याक्टिनो जोंबो साइमान माने साइमान उनका बरं सावो लुन 2 लाख लुन माने एक 2 लाख लुन हाब्रै नाय 60,000 उनका बरं न मारनाय 40,000 साबसिडी ताइ 1 लाख माने जों 1 लाख सुना नांनाय अमबो सुना नांया पकुन बया कंगे जोंनो बरं कागज नाय पामेनि परे लगिन खायने नि रां रक्तलांखा 2500 खायो उनका बरं सावो लगिन खायमेनि 1.5 मासनि परे रां हाबनाय उनका जिनि लगिन खायमेनि 1.5 मासनि परङै दंखा जों ता खनो रां माया फटा उनका बसावो बिनिखाय रां हाबगानो उनका ताबुखा बिनि रां से हाबिया कुकु साबनि अजे एजेन्टनि ओमते हायकाय खर बुसक ओ आमसाय खर बुसक फेमलक जाका तंगु चिनि पारासे कम मानि न चिनि लेमुसरा सारगुरि आवता आरो सिमिसे 10-12 जना हायिङानो कते आलका पारो को बरो तंगु जे ओ जे ब्रांच नि मुं रक साइडमान दिसारि एनजिओ नि साव दिसारि एनजिओ नरकै रेजिस्ट्रेशन कार्ड डक्टर मुख बंने ऑफिस थांनि डक्टर नाख्या खरकसा बरक सिनिजा तंगु तो बिन लगे गे बंनि कक बाय नरक बाहाके फुलुका ओमते हाके মানে ননি বই সিধাই কালাইও তো দাদা কি হয়েছিল না আমরা ভুক্তভোগী দিশারি এনজিও থেকে একজন আজ থেকে 6 মাস চলছে লোনের নাম নিয়ে উনি বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা কালেকশন করে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম 5 দিন করে বলে লোন পায় 2 লাখ টাকা করে দিব কথা কইছিল এরপরে আমরা দেখছি এই 6 মাস চলে কিন্তু লোনের কথা নেই আরো লোকের কাছে কালেকশন করতে নিয়ে এসে আজকে ধরা পড়েছে উনি রুবিনা দেববর্মা দিশারি এনজিওতে বলে কাজ করে উনি নাকি অফিস চিনে নাকি অফিসে আমরা ফোন করলে ফোন যায় না এবং এটা নাম্বার বুধ অন্য নাম্বার দিয়েছে নাকি কি জানি হয়েছে আপনারা অফিসে গেছেন নি আমরার মধ্যে যারা টাকা দিয়েছিল তারা গেছিল আমি গেছি না কিন্তু আমি 1500 টাকা দিয়েছিলাম তাকে লোনের নামে আপনি লোন পেয়েছে না 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 এখন পর্যন্ত আমরা এখানে 50-60 জন হইব আরো লোকের কাছে বলে টাকা নিছে কিন্তু এখন জানা গেছে উনি একজন কিছু কাজ টাজ করে না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে এখন আজকে এই আমার হাতে নাতে ধরছি হাতে নাতে ধরছে এখানে আমরা কি পদক্ষেপ কি আইনি ব্যবস্থা নেবে বলছি এখন পুলিশে দিলে কি ভালো হবে নাকি আমাদের একটা ইউনিট আছে দল আছে যারা আমরা টাকা দিয়েছি তিনি নন তামনে বাকি আটকে রাখা do angka disari NGO ne samung ka khai dong samung angka June mas ne 3 ta gang ne khai ka ro gang ai ka bomang ka angka club mane office ka undo bodwale school ka mano na disari NGO hinta angka aun pada ana ka se presen ka ngo samung khai mano ka nai tong ma se khai tong mano na khai ka angka singado thangmani himani ne ma ta ka na do sum khalam na man ka o amsayo nang umta hake family ge rang tlang keboni family ya do keboni yago 2500 keboni yago 1800 keboni yago 800 tamni bagi saman kaisa rang na jagya lan ka pok sala mane thane ang pule lan pok sai dong do angka bolan so 나도 나리 그러니까 커미션 청네 보다 론 맘 패션 커미션 많아요 그러니까 그러니까 지금 만나 봐서 뭐 시작할 거예요 그러니까 그 로그인 타니까 그 보서 로그인 타니까 보다 알아 하다 그나디 그 스탬프 반 띵주 다 그나디 그렇죠 그래도 티가세 증자도 다고 오케 또 내디다 티 잭북은 팅가 정봉노 나와 보실까 아까 앞으로 그 로그인 타이페 보러 근데 다 오케는 넌게 타이페가 띵셔야 거잖아 3인 타가도 니 손하고 타면 가거든요 그러니까 보는 거 다보 너도 나 그다음에 보러고 너도 나 그다음에 그 지금 시작할 거도 사 বুকুদিনাই বড় কবন আসিং তং মাই গে নং যেটা রামপুষা যেটা নং তlang মানে যে কামিনি লুকরক অর যে নিনে কাস্টমার হইতেবা নিনে কর্মী নংবা সামখাইনে রক আটকিখা তামনি বাগে আটকিখা রাংমাইনি বাগি দা বড় কে সাও তাম সুলেখা বড় अनुभव तो लॉग तो छोड़ के टीएसपी पे ज्वाइन किया है बोल रहा है कि तिपरामथ में अभी कोई डिसिप्लिन नहीं रहा आइडियोलॉजी नहीं रहा बिना ड्राइवर का गाड़ी है क्या बोलना चाहेंगे बाबा इस बारे में नहीं सबको अधिकार है नया पार्टी ज्वाइन करने का मैं उनका भी डेमोक्रेसी में सबको राइट है लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है दिनेश देव वर्मा और श्रीराम देव वर्मा असेंबली के टाइम तिपरा मोथा क्योंकि दिनेश को टिकट नहीं मिला था रामचंद्र घाट से तो वो नाराज होकर उसी टाइम से तिपरा मोथा में नहीं था मतलब शुरुआत से ही दिल में ठीक था नहीं उनको टिकट नहीं मिला था बिना टिकट तो मुझे भी नहीं मिला था लेकिन हम लोग का फाइट टिकट के लिए नहीं हम लोग का फाइट सीपीएम का आइडियोलॉजी नहीं बीजेपी का आइडियोलॉजी नहीं
हम लोगों का जो फाइट है वो त्रिपुरा लैंड का आइडियोलॉजी है, जो हमको हमारा अधिकार देगा वो आइडियोलॉजी है, ये मूवमेंट है। अगर हिंदुस्तान का आज़ादी भी जब हुआ था तब उसमें आइडियोलॉजी नहीं था, फ्रीडम था। हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं। जिनको पॉलिटिक्स करना है उनको पॉलिटिक्स करने दीजिए। टिकट तो मुझे भी नहीं मिला, विजय रांखन को भी नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने से अगर आप लोग चले जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उनका अधिकार है। मैं दिनेश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। श्रीराम को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, कांग्रेस में हमारे संग थे। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई होप दैट वो भी पार्टी शुरू करना आसान है। पार्टी में पैसा खर्च करके मेहनत करके काम करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन आई विश देम द बेस्ट। आई होप दे आल्सो कीप ऑन फाइटिंग फॉर त्रिपुरा लैंड। अच्छा, वो अगर कुछ और नेक्स्ट टाइम उनको भी बोलिए कि अमित शाह से, नरेंद्र मोदी से दिल्ली में जाकर अपॉइंटमेंट लेने के लिए इतना आसान नहीं होता है ऑपोजिशन में बैठकर अपने लोगों के लिए बिना कॉम्प्रोमाइज करके फाइट करना। कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये कहना है कि 2023 त्रिपुरा मोथा का लास्ट फाइट है, तो 2023 खत्म हो गया, त्रिपुरा मोथा का लास्ट फाइट भी खत्म हो गया। क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? त्रिपुरा मोथा इम्पोर्टेंट नहीं है, त्रिपुरा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर हम त्रिपुरा मोथा पार्टी को अपने जाति से सामने रखेंगे तो त्रिपुरा मोथा हो या IPFT हो या कोई भी पार्टी हो, नहीं चलेगा। फर्स्ट कीप योर कम्युनिटी इन फ्रंट एंड देन टॉक। और हमारा लास्ट फाइट तब तक रहेगा जब तक मेरे अंदर जान है। इतना जल्दी मैं हारने वाला नहीं हूँ। महाराज वो बोला था, वो जो TSP का कैंडिडेट हुआ था वो इसका रीजन देखो, अनएजुकेटेड लोग से ज़्यादा डिबेट करने का दरकार नहीं है। आप हमारा ये बहुत अनएजुकेटेड बात है, इसमें आप लोग इम्पोर्टेंस मत दो। आप सिर्फ ये एक चीज़ इम्पोर्टेंस दो। आप लोग मीडिया है, कॉकबरॉक मीडिया है, त्रिपुरा सा लोग है। हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, हम लोगों को अपना अधिकार चाहिए। और अधिकार के लिए हम लोगों को राजनीति कम और अपने लोगों के लिए दिल्ली में एक आवाज़ में बात करना है। अलग अलग आवाज़ में बात करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पहले से हम लोग का दुश्मन बहुत है, तो अपने घर में आग लगाकर आपको लगेगा कि आपको कुछ मिलेगा। आपको इंडिविजुअली कुछ मिल सकता है, कम्युनिटी को क्या मिलेगा? ठीक है। Halo. Jotono tiarang masih sini bagi rele tahu yang saya zakina. Abu dari jotono baik tanah orang kau. ini sini thousands ni above jeng bike ti ongkhari tongo maka lamaro join khainai tai chini amma borkau khaito tab chini already 1000 ni above jeng already bike list mani pai kata tai gari utong logebo saya mana karena কিছুদিন টাকার জলা জম্পুর জলা এরিয়া এসে যে এসিয়া মিটিং নি বাখনা খাইয়ে বিজেপি যে মন্ত্রী রক খাইয়ে টাকার জলা দনে অন্য জায়গা আর সাপোর্টার দিলাম খাইয়ে রকম गावनि सापोर्टार जे चिनि टंग पसंद तंनाय है जों आमा किनारो बाइक तंनाय है चिनारो जेटा बाइक मेकानिक दुमान नगो बाइक तंमा रखना प्राय 13 হইতে 15টা বাইক সবাই কিনতে আবনি বাগে বেলা কিন্তু ফোনানো কামি বাগে হতে বিজেপি খাইকাंखाना বইনি বাইক মাস সবাই জাকনাय বইনি হামলা মা খাইनाय আবার কোন মতেই নিয়া আমরা কোন মতেই মানে না খাইनाय আবনি বাগে সেই মানে যে টং পছন্দ তংনাই অসই তংনাই রাখা যারা যে প্রকৃত যারা কালপিট বেশি খাইनाय বড় মা খায় ওই টং পছন্দ তংনাই আগে চিনারা চল আপরো না যে নং মিডিয়ান বিশেষ চিনবো যারা চিনারা দোকান পাতা খাইनाय বড় রকম লামা কাছে বাই চিনবো বনে বাগে হাত
যে অমাহাইকে খাইমান বাগানে চলতে ওরা চিনে টাকা জন্য এরিয়া না দিয়ে ইলেকশন মেগা বাইক রেলি খাইমান থাকতো কম মেগা বাইক রেলি মিশনে ওরা যে চিনে যারা যে প্রমোশন যারা ওয়ারিয়ার্স তাই রাখনা जों अबन सानाबो जों जों टाका जलाव जों कांगा बा इच्छा की जो वाला जों इच्छा खाय कांगा जों माने और बिरना लाबा काउ जों उराव मिन हारिमान असु जते जों प्रमोट नाम बेबो जों या बेबो जों प्रमोट खालाम खयो जों जुदि उन चलमं दागारमन दो वाल को बात दाबो स्पेन पकने उठाने अब पकने अपन पकने चलती बरोबर चिंता प्रमोट जों जदा चिनि स्ट्रॉंग अलर्ट तब जों किने शांतिपूर्ण होते कसंग खाय बिसे मेगा बाइक रेली और एरिया ने जारा टाउन प्रमोट पैसे सारे दिशा में वन बगे चिने একটা লক একটা নৌকা চিনি যে মহারাজ চিনি নেতৃত্বে চিনি একটা কলেজ সামনে অল্টারনেট কাম চিনি কাম খাই যে সমালোচনা দিলো তাকে ইয়া মহারাজ ভাই দিলো তো চিনি দিলো তাকে আগে চিনি কিছু চিনি এটা সব ভাই চলে চলে যায় এটা সব ভাইকে আবে আমরা দিনে চিনি বড় আমরা এলা তমনে খাবাই আপনি তমনে আমরা তো চিনি দিনে যে চিনি বাইক রেলি और ऐसे सिंह को सर एक दिन आगे प्रेस मीट खाई सका ती प्रामो खबाई से नहीं चिनी सर से हम देखो मको अब नो तिले तम जवाब नहीं अब खम नहीं कथा पक्ष दो साइ मनो जे जगह वो जों खाली बुलाइबैनि नक तांमा दं हांके 3 दक छन्दक नांला खामु खाली बुलाइबैनि जों तांमा खामु अबनो बगिना ओ खाली बुलाइबै तांनि जों नक तांमै आबो वाते खलाय हमन आबो हंकाय ओ स्टय आबो कुनि दर पारमेनिया अमा हाइनो जों खामतबो हांबायनो जुदि नक 3 बुइ मानो हंकाय जों खामतबो हमन यूज खालाम तानो जों सेगुन कामाय बाहायरावनो जों यूज खालाम तानो बा हंकाय आबाय जेदा सामान अबो हंकाय कायसा तांनि जमा बन इथिने कोनो कोनो एक्टिविटीज करे बर कोनो या आबर बागै बर न तो जों अलरेडी चिनि गोबांमा जारा जे कमेन्ट खाने बर बिसिबाय लुका तामो तंबा आंबर म सानो म जमन अवश्य जों बंग कुनु तुखे सिदाम देब्रमा दिनेश देब्रमा आगे निसम आंचलिक थायो कांग्रेस थायो अब जों जतन सियो पेबा बंग जों सम्मान रेस्टुरेन्ट हुनकुना पेबा अ जराव माखि सामाने अब बेलाय के जों अब सादगिया अब उइरा फाइना खाना खांगन साराय तामनि बागै हिंगाय जरा अशोक कुसुम बरक पाब्लिक ग्रे मीडिया बाथाय सिनि कक सानाय बिनि लग फरक से बरक कक छै बो जेसा पनि अब नखा गुमै वापि वाया हाइसे मुंसा पनि अब कक सिनि जे मीडिया व साइ दङ केबो बिनि लग केबो ग्रे नों बरकनो जुदि चेलेन्ज खाइथाने बरक नि खैने बंग लग जुदि 100 जना फनक मान थांगलाय आं दे गुबुन 100 जना ला बंग हामजबाय दं आंबो बिश्वास खाइमान खमो आबन बिसिना आं थाइ सानामो जरा चमरो गोबां मा फेसबुक लग जों बरक जता कमेन्ट खाइनो माने हारो बिसना काहामजला मासला काहामजलाय दं हमो ग्रेबले अब नुले अबले बने बगे आबन नखा गमय वाति वाया हाय हेरान कुनु वाति वाया अब कक सिनि मीडिया र सिनि सादा खमो बाकी कुनु जगा खाइदिया अबन बगे आबन न जों कुनु या आमतै थायो थांगो दंलायनो आमदर न जों हाबो कुनु जों इम्पोर्टेन्ट या आमतै लिडार कबा थायो थांगो दखना कुनु तिग्रा मथ एफेक्ट रै बरनि जे नेतृत्व बरक बक्रे बरना हामजने बक्रे आबन जों छबा बंगने बगे आं सानमो जमा आबो उनाव जरा दङ जरा आबो असय असय सारा बছর आं जे समय आं आंचलिक खाइ दमने आगे देश खाइमेन घरे परना देश खाइन लुकमान परद बरक कोनो दल कोनो खाना बरक कथावै खलाइनिया बुइबाय बाक्सके खलाइनिया बुइ ककना एसके केबनो मानिया गाय बाहायकिन माल आलगा पार्टी खलाइनि लोगो साल दंनाय बनि बगेने जोंनो टीएसपी तो आं साइमनो टीएसपी जता खलाइनाय साब साब खलाइ दं सिनि जे सिसाक गते जों टीएसपी फाउन्डर तो सिनि ताबनो अनरेबल एमएलए चिनी चित्तरंजन देब्रमा से तंगमनि एमएलए चित्तरंजन देब्रमा बनिजि से तब तिप्रामथानि एमएलए ब्ले तिप्रामथानि एमएलए तो एमएलए ना साइले दि तिप्रामथानि एमएलए ब्ला नि बिसाचा अंका जगावा बुइनि जेदा गुसा रेस्ट्रिक्शन ना हारे आमते देश को पक सबने बहुत देश के केबा देश नि छाबो कर्मी तामो कर्मी बाबो साइदे मंखाबा आबर न मैनो असय असय देश बुंनो तै फालै देश बुंनो जेदा तंगमने आबर सब बने बगे छैतो आं अबनो सानबो आइजन जुदि देश पनि आसन सक्रिय कर्मी त है नि देश पनि फाउन्डर छाबो चित्त देब्रमा के चित्त देब्रमा साकमला चित्त देब्रमा कुन पक्ष हैबला चित्त देब्रमा त तिप्रामथनि एमएलए न जतन सिटो बत्ति प्रमथनि जे
সার্টিফিকেট পাইছি যে এমএলএ বাসা উঠে আপনি পিএসপি মিনিং না ফুল দংস মিনিং না দংসেবা অবন বাগে না সালামতো আবো কিছিয়া অবন নখা গুরুময় ওয়াতি মাই হাই সামু মানে বরকনা কোনো কিছু কোনো সাউন্ড আছে বরকনা যে জানো বাংলা চুরা খিবিজা খাই যে বরকনা বই গ্রিন যে বরকনা বই টংনি নে আর ওই বরকনা অম হে পক্স হনা মনে খা অবন বাগে বিশি গ্রে বরক যে জায়গা ফনে থাংনে হ্যাঁ কে বড় পিএসপি তা বুং নাখা হ্যাঁ কে বিজেপি থানায় হ্যাঁ কে বাতাইছা जानि जानि गारिनि थक दायित्व फैयो सिङाव केबो लांलिया नरम नायनाय सिङाव केबो लांनो रां बायसिन तुरा बरजतन जानि जानि फैयो तामनि होनबा जों तिब्रास्तर जों थांनानै मुजुंखा बुनि यांनि जों यंनानै मुजुंखा या बाजारा बाक्सा बुक्सु सिनि तिब्रासा उन्दतिनो तामो देवरमा ताम तामो जमतिया ताम कलानिया सिनि जात तिब्रासा हानायरो आबो सिनि तिब्रासानि मुभमेन्ट गया तिब्रालेनो चें चें राखे वानसु लाइट दि वानसु चिकन साके वानसु आबन मै बाक्सा बुइताम साका मै तिब्रालेन करिखा मानि लेन जों सिबो बक्स सामनाय जों सिबो आं सानो मुजुं आमहाय बर प्लिज नरो आमहाय जिदिन वानसु के ग्राउन्ड अफ फाइस एटलिस्ट 0.5% दफानि बाय सामु खायदि आप्रु दफा बजागा थानाय निन सायमना हास आ सामं हामिया वानसुं मुं हामिया निन गोबां मा जरानि नि आज पखरगो वानसु दमनि एटलिस्ट 1% पन तिब्रासन मथान बाय जरा काहाम नों वानसु कांके निना दफान मथाननि जबा निनि आ वानसु मानि वानसु कांके नों गिसले सिनि दफाव नोंसनो सुबाय मान खामना आंहा खरसा तापुते बुक संना सानानि दिनै बर'नि सिमी बोसोर रेलि अबपात फैनाय जों दिनै अर ताबु आं जे ताबु दमनि थाय कमन ताकाजला हायर सेकेन्डारि स्कुल अरनि सिमी जों ताबु थानाय जंपैजला सिमी जों थानाय यां ईश्वरमा खायै जों बिक्रम मलसम नि जों थानाय चम्पनगरनि सिमी जों थानाय मनफोरनि सिमी जों थानाय लास्ट सिनि एन्डिं पॉइंट का मुमलंग सिन्डिकेट ग्राउन्ड आ जागाव जों जेमान मानि आरो जों इसे सामु जुगाल दं आरो सामु माइ जों आरो फासै लोकरंगो बोसोराव बानो दिनै आरो ताबु सागजरा आं निजिनि व्यक्तिगत लिस्ट खाइ दङ अलमोस्ट जों ताबु 1153 बाइक्स ताबु आं जे प्रेजेन्टलि मान मानि आबन बिसिं तर दङ आबो तांखै सेमानिया ताबु 1153 बाइक्स ताबु राइट एक्सपिरियन्स खाइजा गाड़ी तो तुम गाड़ी लेखा जाया गाड़ी कम से कम करीब लाइक 20 बा 10 रमान आमरी गाड़ी लेखा Check. बाचा हुआ
बाइक मिছিল थांजायखा बाइक मिছিलो बेलाय बेलायखौनो गोबां हाजारनि साखा 1000 साखा बाइक
Kamu terbaik DSP mana? Tapi kalau ni senior, sahaja pun kalau kita kita sedang dalam ada jenis dalam. Di kamu terbaik dari DSP kita kalau mau terbaik DSP, kita tu nak berapa? Actually, ঠিক তো খাবো টিএসপি পার্টি যত ছিল তে পারেন নিশ্চয় পার্টি আফরোত অপারি তখন আইন বিধি দं একদম গোजाम পার্টি টিজেস 1967 পার্টি খাইयै সবা খাইমাং যেনে এডিসি তাবুক যে নজাকমানি আবনো সবা খাইতো ভাইকা এনকে অমাইকেন দङ লাইবमा সিজাক 1978 election of Kebo passing Maya, Sergeant Emilangi, Famous and Omai, Omai Kazan party. Aban Pore, Omai party power of Pine Pore, TGS, Tai Apuro, the party Tomei, up a milli Pine Pore, Ozarawa, Bijarankon, Tine Sukti Kai, Intachit to Haka. Bob party president on the Gotonka, I'm the party. Apurbo কিন্তু টিএসপি অলপ ভাই একটা পার্টি ইনকা আইপিএফ নিকাগে কে নুকজাখা বেবা পার্টি মিলি হইন একটা বুবাগরা থানচা মা জায়গা ভাই যতটা থানচা একটা পার্টি কে তীব্র মত পার্টি আপুরো টিএসপি বলদি উনকন থাকা অলদি মহারাজ পার্টি অলদি সারেন্ডার ফান হনমান বা অল থাঙ্গই মহারাজ মিলি একটা পার্টি খেকে তীব্র মত পার্টি খাইকা আইএমপি দিব তাবুক অলদি মাঝারেঙ্গই মতবাই একটা পার্টি থাকা কাবো তো উচিত রিজনাল পার্টি তুগাঙ্গে তো লাভ করে जों বাইকা থানচং মান হনি ন সব সময় হাকে ওয়াসুলাই তিনি বুবাগরা থানচা नै সাवै আমানে সেকাং যত বড় চেত লাইকা থানচা দাংমান जों যারা তংনাই বড় যারা ইয়া তংনাই বড় চেত লাইকা একটা পার্টি খেলাই মায়া বুবাগরা ফাইবেন ইয়া গলো থানচং লাইকা কে তিনি থানচাঙ্গে অলরেডি আপুরুত যে পার্টিনি প্রেসিডেন্ট অলরেডি তাও 13 মথনি এমএলএ অলরেডি তিবা মথনি সারপেকে নেই না তিনি বুধবাসে তিনি এমএলএ এক্সাক্ট ইনকা তিনি বস এমএলএ তিনি তিবা মথনি টিএসপি নি পার্টি নি ইনকা তাবু সিংনামু যে টিএসপি নি প্রেসিডেন্ট বা সাবো আবসে সিংনামু সুং ইনকা যে বড় টিএসপি হেনে দাবিকে যে তিবা মথন করি কেন সারাই দাও বড় সানামু সুং বড় সিনিয়র বড় অনেক রেসপেক্ট মারো বড় অনেক কিছু আগে রগব খাই ফেকে বড় সিংনামু সুং মাই কাহাই যে বড় টিএসপি খাইপুরু গরৈ বড় কিন্তু টিএসপিয়া যে বড় আর খরচ আছে অনুকা খরচ তো বড় গনাং সিনিয়র অঙ্ক সিদাম দে বড়মা এক্সিএম এ খরচ বড় গনাং দিনেশ দে বড়মা বড় টিএসপি নি কোন পাতিরি বাই মিলসি গরৈ বড় টিএসপি তংর বড় অলরেডি বুয়াগরা বাই কংগ্রেস খাই তং
মহারাজ কংগ্রেস যাকে পূর্ব খরচা বনন্ত নুস নুকিয়া খরচ নুকিয়া নি সেমানাইছে কস করে আছে এনজিও খাইকা লাস্টে একটা পার্টি খা তেবা মতো পার্টি দিকালে খাইকা আম পরে কে রিসিও সমারিও যেসে কে কষ্ট খাই যে মা খাইকা ইলেকশন ও মালরিখা আবার তো প্রত্যেক আনতে বড় সেমানো চিনি পেকাজলা জমজগর হিন্দি পাগজলা হিন্দি আমতল গোলাগাতে হিন্দি তাই বাংলা মান্দি পুলিমপুর হিন্দি যেবে কষ্টকে তিবর মথা পাতিনো মহারাজ লগে না হিনে জিলি জারঙ্গে সেং সাপোর্ট আদস্তং যেভাবে কষ্টকে যে পরিস্থিতি খারি বুধ লাই কবলাই খাইকা আপর কিন্তু ও মাসা লিদারং নুনু যে অজর অজর বকুনো কস করে গব বাকে তিবর মথনি এংথাকা অজ আমানে সে কাম বন কংগ্রেস পার্টি খাইবনো গো টিএসপি পার্টি আপর দङ গব বাকে বুফুর টিএসপি পার্টি থাকা কে আপন সিনাও আং অবং টাকা আগে সি বল টিএসপি পার্টি খাইজা গাকে তো ঠিক আছে মহারাজ ভাই পার্টি মহারাজ পার্টি থাং পরে যে কোনো কারণে গইব আং ক্রিখানি ফাইনানি কিন্তু অমাহাই নুসুঙ্গে ব পার্টি নি বড় জ্ঞান কাকে গব সিনাও সঙ্গে সাবসে প্রেসিডেন্ট টিএসপি পার্টি নি গাবাই নকে যে বড় মহারাজ সিনিয়র হিসেবে কেমা বংন পুস রেখা কেমা দায়িত্ব রজাক দায়িত্ব রুমাই আগলব তিনি আলমসা তামনাঙ্গি থাंगला सेमिया কিন্তু আবার সারামস কেমা লিজারাং থং কংথং एक्चुअली सिंगर थामचा खाई पार्मानेंट सल्यूशन बाकी खाइमान नि बुबागरा नाइ तमा जागो जों थामचा के बन लगरि दं जस्ट के बन तिबासाना একটা पार्मानेंट सल्यूशन खाइनि तो अ जागा तांगे आतमसा के पादे के एक्चुअली बरक साक साकनि हामकरनि पॉलिटिक्स खाइनि बंग सेबनाइसि তিনি বলা সারমস পাবলিক একটা কক মাস ওয়াং অনেক কিছু ওয়ান শুনে মেনে তিনি বোবাগারা ফ্যামিলি যাগুলো নুকজাখা আগে লগ নুকাসং সরাইফুর বা স্টুডেন্ট লাইফ হিসেবে जों स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में नांगजाक अंका आम पर डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्वॉल्व खा आपुर नुका लीडर जगह दङ पब्लिक दं लीडर पार्टी याकरो अनिया थांगा पब्लिक बिंग लगे थांगै पार्टी जॉइन खायो अमाके सों नुगै फै कि ताबुक मुंगमाने लीडर लगे किंतु पब्लिक करे लीडर लगे किंतु पब्लिक तंगा फियाबा पब्लिक लगे से लीडर उकलकल खासिगै बंगलगी मा दं अमायनो अब तांगै कारण के बुबागन कारण नो तांगा बुबागरा पब्लिक बाय दं बुबागरा वान सुया बवान सको आंबो खरसे पुला तिपारा सेक्टर जाति बरो इनके आम परसे बो बुबागरा नि प्राय जनो खनाना इनके बो बिनि परजन बागै से बो तिनि रानि जे रांपुजे सबाय सा खाया पानो तिनि सा हामियानो बो हामिया हियावै तिनि जेबेबे बो सिनि बागै yang nong nuk tong na yang खासिगै बिनि अनेक रां पाइखा सिनि रां सिं पार्टी चालक माने सोंनो रां सुवा माने आरो बेबा बगार सुबाव गोसों बोसो खायमा दा दिजन पार्टी खायनि र निजिनि केबो रां करे निजि रां मा खयो के बुबागा जेबेबे निजि रां बाय पार्टीनो चालकगै लिडार न रां बुय जेबेबे खाय दं माने अब साने बागै बुबागा ने हांगदनि बागै बो ति पासन हामकरे बागै पामन सलेसन बाके दि खालाम अ जरा हाका थांगो मीन्स अब एक्चुअली ति पासन हामकरे ना नायाने अमति लिडार सेमान इनका कासे कक ना कलय पब्लिक लो सब समय नायो साबो একটা দল বেশি তমায়া এক তাম কারণে কাক তাম কারণে দল বেশি তমায়া আবাসে বই কুশন খাইও যারা পাবলিক যারা জনগণ তমায় তাঙ্গাই নং বারে বারে একটা পারে তমায় কাগি থাং যতনা থানতে বাই কয় নং কাকাগি থাং মানে নিনি মতে নং ইয়াখানে কাগি থাং গামাই কিন্তু আবো উচিত দিয়া আবো থানচাং মজরা थामचांगै जों सभा खालायनो बुबागा लगलायनो पार्मानेंट सल्यूशन मा खाकाबो आपर नों ताबो रासदि खायनाय खायदि बुबागा साइन दं बुबागा तो रासदि खाया नंग ने बागै जों खाय दं नै खाय दं नै बुबागा सो आपन अमहाय उथि जा बर गुचि एचा प्रेस कॉन्फ्रेंस खायै जे खायमाने सायांखा तिनि टीएसपी अलरेडी तिबरमाथा थांगै जॉइन खायजा खाके जों आपन सायांखा नै गसुइ बुबागा कक्सवै एचा पार्टीनो फायै सामं खायनि आबो बंगै उचित किन्तु पब्लिक आबो किन्तु क्षमा खायगला पब्लिक किन्तु अलरेडी बुजिगा साजिं साका पब्लिक लगिसे नेतरो उकलकल मा खाचिगो आबा उल्टा आगि पब्लिक लग नेतरो खाचिगो के आबोनो पालगै तुमनानि आब बुबागा सारा केबा हाके तुमाय बुबागा पब्लिक बाय बिनि परदो तयके किन्तु ताबो कालचार तंग हमो नेतनो कलको पब्लिक तंग हमो किन्तु पब्लिक तामनाय आबो वानसुगै सामं खायनि दरकार लिडार लिडा वासुंग बाया ए लिडा वासुंग मंगनाय ताम गाके
Abang public by kok sawino baike samung khaini abon naikla nang abo beleke saya bon uchit kaliyo abo sayangi press kono khai tesab dolo khai samung khaini ya thancha tongdi bubangano logre di permanent solution bagi khaini movement khayan chau movement krini bagi chup ungkha nang kita movement khaibenai nang movement khaime ke koidin bising nang movement khai phungdi mamano ba maya tini bubangano jesuma se movement khai tong movement khaino tini bahike sini tiba sini pyongen abu naik dong, kamu belak ya saya heci, ke zaram ti wan sunai dong, public dong, nong ne belak ya sini jak, je borok ni jenis satu baik kene, public bini kulo di mana tong lah, ya abu semua ni satu no, borok saya mana, suruh press komas kene, buinom public no bibanto kai, abu nak cakap kene, abu sih cuma ngomong gitu, elaga tanggai meeting kene ni kok sana ni mangala, tanggai elaga borok maya means এলাকা কক সানা মতে বড়ক মাই মিন্স বড় থামাংলা এটা শুধু প্রেস কমান্ড খাই হয়নি নি খাইনি নি বাইকে মথন দুবা খাই বিনি সাকসেস হইদানি আদাই খাইনি আবো সিমসে দুক জানাই আবো বেলাই চাই আইছে আবো কোন মুংসাংলাক মথ কিন্তু আবাই কোন এফেক্টিং যা মথ আবো কোন এফেক্টিং যা তিনি সানমজন কমামা বড়ক তিনি মথও ফাইকা জয়নি খাইকা কমালি দারক কিন্তু কমালি দারক নুখা bini position mai keno motha saya ni thangwan nubu kintu sanamo chongo jara leader phajani sikangbo edisi chongmariwo kono leader kere kono block committee kono district committee central committee kere kintu apuro kintu palwe bag thamchange kintu te moto phai budi keblai khaika kintu ampor je kengmali ja phaika kengma pu songkha kintu abo sanamo chongo tini nolak japana sesa khaina ji kono mungsa khaimia public tin thamsa tongomba thansa tongsa leader rok je hamya khaimen abu kunsone khaimangla kengma leader rok sanamo chongo edisi chongmari puru je tongnai apuno motha already kra khaise krange de tini edisi o pososano yago tumano yago naimano kragi angke to tini o jagao IPD BJP borok keplangi tini borok sawo tongkhamu apuno kini motha rakha abon pore kemama leader phaika ke kono ekta subidan bagi borok success subidan bagi nijin success sama pai family কিন্তু আবো বড় মাই আঙ্কে না তামাঙ্কা হামিয়ানো নি চেষ্টা মাই খাই কিন্তু আবার কোন সব কাজও নাঙ্গলা ওয়ান সুক দি নং ফাইনান্স সেকাঙ্গো মত অলরেডি স্ট্রং অলরেডি এদিসি পছতন ইয়াগো নাজা আবো ওয়ান সুকই আউ রেছি তাঙ্কা পাবলিক নং লগি দেগলা আবো ওয়ান সুকি কিন্তু প্রেস কনফারেন্স সিম খাকে বিমান খানি নি দিনাও মাইতাই সুযোগ রেখা আবা আগিনি দিন চলিও তাবো দিনাও মাকে চলিয়া আবানে সং পার্টি কক্সাই তলে বাইকে সিনি বসাঙ্গো যে sini gata ti palan jodon semano permanent solution abote bahke movement khaini bahke sini buagan logiroi bubagar jebebe tini dilei thangai kengma kok sai sai tong je bahke sini dabina tumnani ya sing buagan logiri na sing khainai joto parbino koine bubagan logiri tongni kengma boro kengma kok sanai press conference ti area to thanglak nongno mai angi bol semano press conference khaime ke bibada tangdi nore ekta ja wahan tuni bubagar tam kok sa simino do nasikdi bubaga je kok samani omote tonghini ang joto lukrong na kopnamo jungo press meet means lo is pada TSP ni TSP party recognize station party ni paise tibramonta apro rito disi khapamo joto MBC ro TSP ni party ni kok by solian tai borok notice rejak nai borok no TSP party ni kok by Korean ke borok no action na harjak nai this samani apni kyo ngile bahai sina abo bidado kok na abo public na ka hore ne kai buka sabaji na abo se buka sabaji na ekto kok se TSP recognized party ya abo Esther party recognized party tabuk tibar mothangka 13 জন MLA abo joton siuna baki recognition tini IPT recognized party hinyani saimaka দুজন MLA nango recognized party na tini bongno একজন MLA se bongno recognized kri khani bongno saimar bo next election na borok jirung thangka bo tai recognized kri ka Esther party thangka inka TSP already recognized party Esther party apore ekta salaika te motor katal party inke TSP jehetu mili thangka ba ekta bini registration by na budbas len te mathani already basaka apro TSP ni pana joton te mathani joton saimano get te motha hani bud like khaika কিন্তু নং নোটিস রিমার কে নোটিস রিনা আইতা বসে তামো রিঅ্যাকশন ফাইনাই রিনা দি কক সাবই কোন মুংসা খাইমে কে আব কক নি কোন বেরক করে নং নাইনি দি চেতো গই
neng je neng notice ru tam khai mane notice ru neng kuno mungsa khai me ke neng ulta sunga nai neng je notice da samane notice ma pore tam angkha kuno mungsa khai me ke samne hamyang nai image borok sak do no mane sak do no borok ngo khai ne manjang nai amai kok sai tong kuno mungsa ya already tabuk te mama party DSP party ni restaurant bazar khona already tabuk te borok motha tabuk te motha no hni sai mano edisio jeng em sto te motha ni MBC ni sai mano kuno mungsa jese kok sadi au samungoi mil tong lak asan Ở bài học nút thì nút nó là nút nan thắng cái toàn cũng có hay tam thằng mình phải Nah, di actually moto jotono demokrasi wo khai ni mano. Ke boro design di mano, ke boro ni post no satisfying yang mano. Hoto basa post na yoibo ang motha tipna motha tong na. Oh my god, কিন্তু sacrifice no tong. Tangi male buba garam ni khutsi. কিন্তু তিনি bo post na yoi তিনি tipra motha তিনি khai tong rate. Baki warrior so bongi mano positive dore cinta khai gen. So negative mong cinta khai ni ko gya. So positive cinta khai ni dorkar. Gai am hai ang wan so chin takal dala wo to apa to jong am hai nuk jagya am hai leader bu kre tongo baksa bu suchin ro tongo hai se tibra motha tong toino ba tibra motha ni hamya sanai am ti ro kama news ro bu nukha jemon thangnai kichu din skang chini 12 takar dala wo kise incident thangam no jotong saiman je incident 11 tarik ni simin tamni sanai bono baksa oro phaye emon natok khaipekha je natok tibrasa तार मई संग बुलाय तिप्रसा आम सगा हमलों नाय नांगो ओ दफा कमाई थानाय क्या ओ दफा नते भाई के म थांसिनाय आं नुखाय से गमन नाटक रो आं ओ नाटक नु गय जरा तिप्रसा साने रनो आं तिनि साना मुसुंगो आसे तिप्रसा हमनो दम हंकै तिप्रसा बिमान तांग तिनि हमजों माया तिनि तांगे तिप्रसा नि बगै सामुं खानेन पुरखे आके थां आं तिप्रा खाइमेया तांगे रुमान स्किम साना थांफोरखो साइमेया हा तिनि सुंगरो नुखा जे दिनो लास्ट तिनि जे इन्सिडेंट नखा o dongbi bazar ni o lama o block hate ni lama o phaye tini pa kasam party office kan o phaye je bebe tur sa kha je bebe dasting pi he kya adina sung ang sai haza tini honorable minister no norok sino tini tabu fe misang puilao na saka je ora phatani borno tubui phaye eta khoibola khanyani thamni dorkar ba tini ora nu khano oron borok khosano kya azaro mandeni borok tongo ayang khoirani borok tongo amti kama sung information mang khalas gai hor jarao phai oro eka hoibola khanyani om her to dorkar nai na gase ti prasna haw to ko kure ang wangsuka tini takok ni moli nok sabai ja kam balai abo dukho janok ang sabai ke saja kya oi violence rok balai kan saya tangi male tin violence khai born nargi maya tin hamlong bisim dino tini bas kan dino busung tini সংগঠন কিন্তু বুবাগানি tini je fight কিন্তু borno hamlong bisim tin tuman chung omno जों চেষ্টা বখাই दङ এবং ভায়োলেন্স র ও যে তাম হাম হাই যে একটা আতঙ্ক অবকদিন শান্তিকামী বড় সাজা গিয়া কিন্তু নুখা যে দিন বিজেপি নি অর চিনি কার্যকর্তা কাছে তাম নাই বনো প্রোগ্রাম দङ যে বখরি কমিটি হল গাই আইং টাকার জ কিসা ইনসিডেন্ট বন্ধু বলুন কিন্তু আফুরো চিনি সাপোর্টার কর্মীরনি বাইক বলে সবাই যা গম খেতি প্রাসনি বাইক সবাই জামা কলাই দেবা মো বলে খয় ক্ষতি বলে গম হারক সায়া বলে খান গাই লাস্ট দেও বহাইনো বাইক সবাই কালাম জাখা অমারো কম ইনসিডেন্ট উঙ্গই দङ গব आं कयनामु सुङो राज्यनि प्रशासन दंनाय द जते बीजेपी गवर्नमेंट द सुजु तदন্ত खाइतो गाय जों नुखा चिनि बर खरसान बर रमितलां थाको हर फाय जेता चिनि सम्राट या बर्मा ब बेचारा नगद थुइ दङ जमनि इनोसेंट ओ जे घटना बे कोनो सम्पर्क गरै किन्तु बन रमितलां थानि चिनि सजरा बर सकक गया गाय और जे गोलागुली खा पुलिस खरस दुखु मांखा नि सव जरो चिनि जे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दंनाय द किन्तु एक्चुअली बस दुखु मांखा बा दुखु बन मांखाना सब को खाबले इन्वेस्टिगेशन खायो बाहि के पर अरेस्ट खाइ मांखा आपसन कुइस आम बय जों चिनि जे बाइक रेली चिनि खारान जे बाइक ओबनो जे जों फुंनि 9टा 8टा 8:30 बा 9टा रन बिसिनो जोंरा गेरै कमप्लीट खायो जों 10टा नि बिसिनो जों टागो अंखारे चिनि पीसफुल जेता बाइक रेली और टागो जों बरनो जों ओबनो मेसेज होनाय साथि मन बरनो जों मेसेज होनाय जे और टागो जों तिप्रा मठारो जों पीसफुल नायो जों शांति नायो एवं केवल जों और गुन्दुगु खानेन थांया जिनि एरियाव जों शांति कारण तामि बागि मासाका माले गोबां मा जागाव फायै फातानि बरफ फायै हुमगिरि ग्लांथां बोरि बसा बसु याका जागला बुनाय टकनाय जे फाइटिनो रिग्लां थाङो जे वेपन्स तो इति गुरु अस्त्र ति गुरु लोहा निन्दा रड इभेन दाव
इभेन ताबो साके मा सानाय कौन कैमरा और थागने को इभेन चिनि दादलिन बसलाम को बिसो सुरि को ओम हायका घटना सुन गतिमन मिजि गमरक तो टोटली सिंगरो आसुगुई ताम नाय बनो खुशी खाय तंगरानि को गेव जरा तो जतनो बिक्रिपिया शांतिमा तंगनाय अबनो सिन नासिक मुंते खानानि जे बाय लिटा मैसा हाबा जतनो नायदि एक्चुअली नरक साना तो मुसुनिया हायफोर नरक सिंगाबा मासालासिने जों साना थांगा चिनि सार सिदामनो जों बेले रेसपेक्ट खायो ब तै कुनु जागन जे चिनि 12 टाका जरिनो खरसा कसम इएम जों बनो बेले रेसपेक्ट बु खायो ब चिनि तिब्रा मथनिनो खरसा वारियर्स बु बागान खरसा सेंकरा तंमानि याबा जों बुनो खानो बाक्सनो जे किछु दिन सिगां ब वानसकना जे जों तिब्रा मथावो तंलिया टीएसपीओ थांसिनाय बा थांका किन्तु एक्चुअली आं नुगिया बरावबो फरो टीएसपीओ थांका किन्तु साना थांके जोंथाव मा सालायदा चिनि दफाव तो जों थांजानि बागैसे बुबाग्रा रिंनि दं थावजोबना ग अ थांजानि मारिवो अ थांजानि दं मानद्ररगो जों जदि अमहायके कागै थांगा हंखाय किन्तु चिनि बागै गाहाम पजिटिभ मंगला आं मुसुंगो बरहाय खरसे सिनियर लिडार बुबागान पलिटिकल सेक्रेटारि ब थांनाय 3 বছর ता बाके तिब्रामथा 3 বছর जेता आसे मानि जों लुखा 3 বছর जदि जों आसे सेक्रिफाइस खायमे गंके बाकिता जीवन जों बाके सेक्रिफाइस खायो जे चिनि परमानेंट सल्यूशन बगै कारण जों तो साइमन चिनि तिब्रामथा थांका केमनो जों एम केमनो एनडीसी केमनो एमएलए साइना बै जों संसद जे नासिक मंगबो बाग्रा साइ दङ बनो जे चिनि परमानेंट सल्यूशन बगैसे जों म फाइट खाय दंमानि जागावो जों तामनि बगै अमहाय कागलाय फैलामनो मुसुंबा कारण ESP ठीक आसे TSP जों एडीसी प्रो चिनि तिब्रामथानि चिनि रेजिस्ट्रेशन करिङै जोंहा प्रो जों TSP नि मुङै जों बासा खामसोसि इन द मीन्स ऑफ TSP पार्टी बायनो चिनि सारा दिमन दं थाना पिकुनो को कारण बर पार्टी नो नासिकि हामजाग मानिया बोबा गारनो हामजागै चिनि दिमानो हामजागैसे बरग जे तिब्रामथाव फेमिली कार गे पार्टी नि मुं बायता मखानेबा ना TSP ना ताइदो YZ फोनां मानो मैटर किन्तु चिनि मैटर का चिनि नासिक मुं चिनि आइडियोलॉजी अबसिनि किन्तु नासिक मुं दंनाय दरकार आर जारा बाक्सा बरग तिनि तिब्रामथाव एक्चुअली साना थांगाके मासावो बाक्सा बरग एक्चुअली बिजनेस खाने फायमा हाय जे एडीसी इलेक्शन परे गोबां लिडार फायो जस्ट कैसे बिजनेस खायो आंगरो फायो तामनाय बुट बासाव टिकेट महाराजनि को टिकेट मांखांखाय एमएलए नाय अबनो चिना दाना ति फायनाय र किन्तु बुबाग्रा जतिस सिनिवो साबनो टिकेट नाय साबनो बुट बास नाय साब दहन बागि सामुं खाय दं अब किन्तु बुबाग्रा साइ सिनो आमनि बागै जारा टिकेट मायावो ताव बासा कमा बर रिजनिं कमा सालायो थांलायो फायलायो होनलाय किन्तु चिनि नासिक मुं किन्तु अबैया चिनि नासिक मुं कासे से ग्रेटर तिब्राले अब नेता बायको निनो पार्टी चलिया तबो सपोर्टर चिनि जे ग्रासरूट लेवल दंना चिनि वारियर्स रो अवश्य आगे बसों एडीसी गवर्नमेंट फॉर्म खायनेस कांगो जखन तिब्रामथा जे फरो जों एनजीओ दंफ्रो बहायनो किन्तु आफरो जों बरखौ नासिक लाया साबो एमडीसी ना साबो एमएलए ना केउ नासिक लाया जों चिन दखान बगि जों सामुं खाले फयो आं मनो सानामु जों जारा तिनि तिब्रामथाया करे जे टीएसपी जे न कक सामनि तिनि बुबाग्रा हाय लीडर से कुनु तुबि माय आंगांगे जे बरक रो तिनि गोबां सालनोमि पलिटिक्स खाय फैलेगा राजनीति खाय फैलेगा बरले ताम तुबि मांखाबा आर फ्यूचर ताम दं बासाला जों आं बरनो डाइरेक्ट ब्लेम खायनामु जोंनिया चिनि आंखौ साल सिदामबाय चिनि सात दिनेसो नुखा किन्तु बरक जे बरक बुबाग्रा बै थैमानो सानैसे ताबो 3 বছর बायजे तिनिके बुबाग्रा हायना सानन चेंग दं जों गाबोनो वान्स नायखे गलाय वांगा सिंसा कारण आगेरावबो जों बरनो एक्टिविटीज रक नुखा स्पेशली चिनि ओरै साल सिदाम हानिया सामलैया जेता बागे चिनि पार्टी का कागै आगे जे आइपिएल दंफ्रो बहायनो एनएसपीटी खायै आमतिको सरकार सबायै एके सरकार चालाय मो जों नुखा एजेल अबहायराव प्लान सुमुं र आं बनो कयनाय आं बनो बेलाय हामजागो चिनि एरिया नाम चिनि सिनियर लिडार हिसाबै आं बनो मन कयनाय ब अमर अमहाय बनो खैरानि बरनो बिभ्रान्त खाया दंखानि जानाय कारण बरनो बिभ्रान्त खायगोनखाय बरक साजे किन्तु अमनो गाहाम सिनाय हे हामला তিনি নং লোকাল এমএলএ সঞ্জয় মানিক সহ বিভিন্ন ক্যাম্প ঘুরি নাইন বাড়ি তিনি নং ক্যাম্প ফাইকে আইছে মকল বাইনুগুই দালাই খাস হাজাক ভগ্ন চেচেন পুলো বুসাগো কিসিসার ওই অর তাবু ক্যাম্প তংনাই রক অ সেন্টার কামিও তংনাই রক তুইনো সে থক ফুটি মা ফুটিও অবন তংমুন্দে অবন বাগিস্তান পাল বুসাওই
स्टेट गभर्नमेंट एवं सेंट्रल गभर्नमेंट नो चैलेंज खालामनाय टिप्रासार नरक हाइके सातोगि मानिया टिप्रासान थानी वो फान दङ जोङो खिबिदे सरकार चालुनाय दिनै जुदि 14 लक्ष टिप्रासा एकङै त्रिपुरा राज्य जुदि बन खाइके स्ट्राइक खाइके शियाल बरक रक शियाल गेनर बुबुजियान शिया निश्चित बुजियो हरबनै शियाल केम्पनि वानसार बिथानि रांचावै और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एमएलए ईएम रक फाइनाय नरमनि दुख कष्टनो जों सैलांनाय दिल्लीआव जानकनाय राज्य सरकार नो जानकनाय डीएम नो प्रेसार क्रिएट खालायनाय आकक सीमानो से 50,000 रां चावै आं मीटिंगो केबल नंखर मांगलाक निसौ आं तिनि मो न अमनो गोनां फानो गनाय जबा गरम गोनां त्रिपुरा रोग देवबर्मा रोग जोंआबनो गरम गोनां नहायसे मो गरम गोनां पाराव बुजाय सावो आमति शियाल रोगनो आगामी दिन जाचाय खाय जों पियो के हायचो शियाल रोग बरो खारतम जों नायनो आनि बरो 9 मास की रांमान निको 3 मास से रांमान को बरंनि बैंक अकाउंट ताबुको रां हाबिया लुन नहरना थांगा अंके 5,000 10,000 kai रां रुई लुन नहारी मा दङो आरो खै नों केम इनचार्ज नोंथांनि मन्त्रि रबै कक सालाय मानलिया आर आनि बरक सातक जाक तंमान साकाव बुसावै 50,000 रां बाय आशियाल रक पाइजगी दंहायते अमो मिजोरामिया आ बरन साना मुसुङो मिजोरामिया अमो त्रिपुरा और रियां दङो देवबर्मा दङो त्रिपुरा दङो पाल मिलिसेसन त्रिपुरा रक संग्राम खायै मिजोरामनि फाइनै ब्रुरंनो जोङो सेटलमेन्ट महाराजनि लिडारशिप को लेरनाय साबो बरक आइके 50,000 बाय प्रजेक्ट नाय तिनि जोङो फाइका खोनानि बिसिङो और ड्रिंकिं वाटर नि तांगिया अनक रक तांमानि अनक रक 10 बছর 20 बছর जोङो तंमाया the quality of houses are not good अमनतुयै भारतबर्षनि ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার অমিত শাহ জিনাং ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনও কক সানাই চিঠি বসিনাই সেন্ট্রাল একটা টিম রুই और जे चिनी ब्रू रिहेबिलिटेशन रिजार्ट मानी रां चाय और रिहेबिलिटेशन ठीक मतंगिया आं दिल्लीओ कमप्लेन दिनाय खोनान दिनाय तांगिया शियाल रक मंत्री तुई फाइमालिया बर और चिनी मीटिंगो फाइकाय तामाया सानाय बर रेशन मानग्लाक नंग बैंक रां हाबग्लाक जों फाइमानि परसे नंग बैंक अकाउंट रां हाबनाय नरमुगनाय रां का सुनाय साबो जोंने कासुइ दनि रां का सुनाय रो उ शियाल ते शियालनि महाजन रो बर सर रां का सुय चिनि बरं रां लुटि चाइ दं हेते बेनि बागै मकल बायनायनि बागै चिनि बरं जे एम दलिदियानि लिडारशिप जों तिनि नং लोकाल एमएलए संजय मानिक सह विभिन्न कैम्प गुरी नायन बागी तिनि नंग कैम्प फाइकायते मकल बायनुगै दालाय खास हाजाक थकनो से जों फुलो बुसागो किसिसा रुय और ताबु कैम्प तंनाय रो ओ सेंटर कामियो तंनाय रो तुइनो से थक फुलति मा फुलजियो अमो तंमुंदे अमन बागी जों पाल बुसावै स्टेट गवर्नमेंट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो चैलेंज खालामनाय टिप्रासार नरक हाइके सातोगि मानिया टिप्रासान थानी वो फान दङ जोङो खिबिदे सरकार चालुनाय दिनै जुदि 14 लक्ष टिप्रासा एकङै त्रिपुरा राज्य जुदि बन खाइके स्ट्राइक खाइके मंत्री पर्यन्त लामाति हिममांलाक गारि काइ थांमांलाक आ थांसानो जों प्रयोग खाइथिनि बाखुति बुकुचंगर सातक जारि दंमोनि जों अमरक फारांनाया जाकनाय जों अर कुनो
मोसाना बागि फैया रोजाबना बागि फैया माइचारन बागि फैया चुवाना बागि जोंगर फैया चिनी ताकुक्ति बुकुकचल सातक जागि दंमनि अ ककनो जों केन्द्रीय सरकारनि नजरत तुबनान बागिसे तिनि अरक बेराय फैयोছে आरो शियाल रगनि कक बाय आगामी दिन ता चलि दाहिছে আর শিয়াল রং রোগী তীব্রাসারক করে আর নং রোগী তীব্রাসারক দङ 14 লক্ষ তীব্রাসার চলি নরক বুঝাই দङ মহারাজ করিকে বরনি অর রিহ্যাবিলিটেশন কামো মিজোরামনি নগ থাঙি নরক তিনি খি হুগি মা দङাবো গাই রিয়াङै ब्रुङै बुमुं फारलाय मालाय लियाचिनि कक बाय लालदिं लियाना लांसिं लियाना फारलाय मा दंगायते एपेटु सिरागलिए ए सिमिजो मा सिबो मेसका सिमालिए एम सिमिजो मा सियो बुइजागि जीवन अरब हाय हायके सातक जांनायनि बुइबाय जोंहाबो रेगला गायते नरक तिप्रामथा बाय हिमदे तिप्रामथा दफानि बागै ब्रुनो खेबै दफांगिया त्रिपुरानो खेबै दफांगिया 19टा चिनि ट्राइब नो तुइनो तिप्रासा दफाजों थामजागायजों मुभमेन्ट खायनाय एवं नंमान थाइजों आदाय फैनो चेष्टा खायनाय गोबां कगां सें कक सागाय बिनि अर सिपाइ रबो माइ मासे को सारा दिनो मुलदा गुला गुलिं नैनो माइ अखिजानि कक्रै नरबाय फाइ तेबो मालाय फैनिचों बिनि अर चिनि मैडम दलिरियां कम्बल बागनानि फं आं 50 खान आंखाबोनावखा अ कम्बलले ता चुंखे थैनाय बेयाव कुथुंबाय ताबुबो बर कम्बल रखा गबसावो इलेक्शननि आगे गोसान दंब्रुनो मो ब्लेंकेट फाइ बागनानि तंमनि इलेक्शन नुरखाबा बागनालि मो थांनाय बिसिनिसे फाइनाय बिसिवबो गोसां फ्रु ते फिलजा बर फायै कम्बल बाग फैगुनै सो बिनि बागै जारा और তিনি 50 খানো নরক যত বরক নো পাইরি মানলা নেক্সট ব্যাচো যারা মানিয়ার বরক মাননাই আরানি গাইসা অনুরোধ তংনাই তলাঙ্গি অমনো তিনি হরতা চুমদি হেতিঙাকে থৈনাই আইনছে কুতুমনি জরা অমো চুমলাই বাক্সান যাইবলে কাউন্সিলি কতাল কম্বল কতাল হে চুম নাইহেন মুসুঙ্গো খবরদার কম্বল লতা চুমলাই যাইতি বেলাই বেলাই হামবাই যত চিনি তাকুকতে বুকুক চংनो नरक बाय जों दङ नरक बो जों बाय दंनि आहिक्लाय चिनि मानथायनो जों आदाय माथायनि बेलाय बेलाय हामबाय तिप्राद फाइ ग्लकथं बवाग्राय ग्लकथं उइलानो सादिकाम चिनि मीडिया किसिं सना जरा प्रिंट मीडिया बा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बंगा उइलानो खाकामिया भालो जों दिनै त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी इंगै जा DSP इंगै सिंगासिनो दं माने आबोगाके दिनैसिनि बबाग्रा मगास हाव चिन्ति हाव फाइनान्स करे जे बासिया कक सामानि आ कक सामानो दैनो जों दिनै बिनि आ कक जों देशमा किफिसिनाय हिनै नरनि सिंदै जों नंनो अयाव जों मुलदावर बायका पयनो ब सामानो दैनो जों सानाय जों उइलानो सिनि बबाग्रानो जों रेसपेक्ट खायो रिगार्ड खायो अनार खायो आं खाख्लायो बबो सिनि जोंनो आमहायनो जों बबो खायानो दिनैनि सिनि और जों खरक खालामगासिनो आंनि याग्राफोरखा जतनो सिनियावबो गरम गोनां दिनै जेबोरमा आंनि याक्सिबोखा सिनि गरम गोनां जन त्रिपुरा गायां अ मदलनि कनभेनार हिसेबे जों दिनै सानाय उइला महाराज फाइ जे सामानि गांगे तांगै अ तिप्राम थानै बरफ दिले जेबोरमा श्रीराम देबोरमा सम नखरि थांगा माले टिकिट दि इशु दैने आं जस्ट ब्रीफिं किसार नाय आबुं परे सिनि अरब दङ सिनि आं गानाव दंनाय बरफ बकिसा कक जरनाय बा सानाय
মূলত তিনি সোंबो सामान्य नुखा टिकेटनि इस्यु तैनायसे सोंनाखि टिब्रा मथानि दुई बिनि खबरसाव अलरेडी दलनि गागैनाय फायनाय चिनि बरनि बागै मुभमेन्ट थानायनि आशा नंलाखनाय सायाव তাই বসাকা নব সাংবাদিক নরমান বসাকা অ আনএডুকেটেড বরনি কবতা খানালি নিনাই আও বেলাই বখা খামানি ক নর মিডিয়া ন বসাকা নর কোন বুজুর্গি আ আনএডুকেটেড বরন তার মানে শুনো ন বসাই তো মাব আনএডুকেটেড আও जों আনএডুকেটেড जों লিটারেটেড দিয়া जों ইলিটারেট जों সবার বসু पहिलानि पॉइंटआव आं जस्ट हाइलाइट थिमि खायनाय जे टिकेटनि बागै जों नखरि भयो अब बस बेलाय गाहामसिउ जों टिकेटनि बागै जा जों नखरि फाइना दामनि बागै आरो दे जों नखरमानि गांगा अ टिप्राम थानि कुनु आइडियोलॉजी कुनु प्रिन्सिपल कुनु बकरिखा आबनि बागै सेतिनि अमति अबसाव फाइ जों अम हाइमांगो তাই বনিজিব বনফরি থাকা চেয়ারম্যানশিপনি তুমুনো বব সাবো आंबो टिकेट मालियाब्ला हनै आं दिनै साना मुसलमान खायसे टिकेटनि क गैया अब टिकेटनि क गैया टिकेटनि बागै आं साना मुसलमान बसिउ महाराज बबाय बाक्सा जों एकसंगे फ्लाइ फैले तंगै जावै फाइया 2018 যখন কংগ্রেস নিঙ্গি টাকার জলवा আনি সোনিয়া গান্ধী একটু খাইর হর আপনো পর্যন্ত আং ইয়াগারিরো মহারাজ আপনো স্বীকার খাইমিয়া ব কংগ্রেস নাপ্রু আং কংগ্রেস নি জেনারেল সেক্রেটারি বব দিনেশ দেববর্মা বর্মা বব জেনারেল সেক্রেটারি আং ইয়াগারিরো আং আসে যদি টিকিট নিলু গাকে মহারাজ সিউ ব সাইমানো নিয়াগারি রেখাইয়া নাই আং ইয়াগারিরকা बिजि चिन्हानो टेलिफोन खालायको बक्तंगो आं नाया एडिसि इलेक्शन जखन अंखा आं 3 बार संखा नंबर बासनाय नै आं 3 बार प्रश्नवा आं बनो कोनो उत्तर दिया 3 बार नि मीटिंग आव बानो संखा आं सागा महाराज आं पासे आई लव यू आं ननो टाका जला आं पासे नों पासे आं तुमनो जदि आं बासनाय नै गे महाराज बर बासा खामु महाराज ने केबो मुंखैया अनंगार बाजा देनै किन्तु आं बनसुमि बनसाव सिदामनि सेक्रिफाइस गैया आं रखनाब्ला आं जुदि टिकेटनि बागै आसु लुप गांखाखा आं एडिसि बाजायमान थम इभेन थानाय एसेम्बली इलेक्शनाव बिनि कम्पानि मा सानाय बसाव मा टाकार जला मानदाया आं बासानाय आं सिदाम देबो नसाव खुद चेयरमैन से बोपा सने नहीं साइड तो मुल्क के आंसर सरना बाबू बिनी बुकुने को बिनी को बोनो सावना रामचंद्र गांधी को आंगु साखी दंगो महाराज साखी दंगो महाराज नाम सा आं आपनो सालिया ताम के आवो बेलायनो खोजना टिकेट नि लोबे जों अमतिका कागै के माने जारा टिकेट नि लुप नेरो बर तिनि बासै पासिं खालामदो কিন্তু শ্রীরাম দেববর্মা তার বুকক সাহেব সাব সানিয়াকো বসাকা মাননাय बे जाखादला बासानाय नि बसाव खुद बिन बुखुबाय अथास फाइनाल যখন মুগাকে বকুইয়া লিখা বিশিলি কলেবাই স্বপ্ন দেববর্মা তাইলে বিন কক্তাম নারগলিয়া শ্রীরাম দেববর্মা লুক পিতং গাটিকেটনি आंबोनो साकामु महाराज आं आनो बरदि नि आं साकामु बनसुनि महाराज नाम सुनि दार सुरु माने सुनि श्रीराम देबबर्मा कि निन बागै निनारो टिकेट नि बागै सासान पाइगारनै सा सागारनै दा थांगाबो चैप्टर 2 जोंनो पार्टी बर कागै खालायमानो बहुत आसान है पार्टी खायनानै डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं हनगौ साव समस्या डेमोक्रेटिक कंट्री जतनिन राइट दं फैयाबा बहनो दिल्लीआव थानाय अमित शाह बाय मालायनि प्रधानमंत्री बाय मालायनि आसा खालायो महाराज बबेदा थांगोन
श्रीराम देवबर्मा जुट नि आमलो TSF नि लीडर इंदिरा गांधी नामलो कुमारी राजेंद्र कुमारी वाजपेयी भाई वेलफेयर मिनिस्टर मालायो आसेया महाराष्ट्र गोसो गया राजीव गांधी प्रधानमंत्री तंफोर TSF नि सिंमालायो दिल्लीबो आ दिल्ली नि लामा सता फरेना नाया जों जथेस्ट सोंथियो दुखजनक कखनाबो जाय अ अनएजुकेटेड बरगनि illiterate on the cop of the Bushia. Yes, Sridham Deborma is uneducated, illiterate, but we know how to fight for our people. TSF definition claim here. So uneducated mano, illiterate mano, but we know how to survive. We know our rights. Chinori Senshu. About TSF, the General Secretary General General Secretary Project. I am the General Secretary Project. Oh, illiterate, oh, uneducated, borok not in need. Andron Hainai. Roman scribe of Borakau in Yapo. Hyper 6 Manka. And Asaka Moras, Abraham Bushivan. Oko Belen Dukhazana Boshiki Moras. The bar figures some money upon into all of Haja, Belekin of Hanan, uneducated, illiterate man. Bozofane put out Savan Bukatak Jana, Moras. All then, Oko Pudripujan Kanaran was Hazan, Hanya, Edishituka. O Edishi have to book, O Edishita, MDC Tonera, Approval, Bushel Dirty Boyers, Sunday Goma. Kali yang arah ras khamliya, baca kan maupun sana yo. Je, bawa tiket malia pun, bijeran perlu tiket malia pun. Tanya oh baki tiket mana sabar bangna tiket. Sabna debor mana, bisejit kolanya, mana debor mana, onimes debor mana sab tiket tu. Antinya bawa bil kani kusin. Moras thanya ani kusin sabar. Nenglet tangi mayang ka, bijeran koltangi tiket mayang ka, or tiket renai ni malik sabo, angkin kontos asun. Sobe, Bobita Thanten Maharaj, Sridham Debormana Bobita Thanten, Dinesh Debormana Bobita Thanten, Congress fight is to Buina Simbona, Oti Prasaranum Mathanan and Nibana, to be Pimeni, or the Rotini Jeripo, Ticket of Sake, Omo. খুবই দুঃখজনক আমি তিনি বারবার রক্ষক তাবু বসে মহারাজ না হাজাব তাবু বসে মনে রেসপেক্ট হয় কিন্তু পার্টিনি আইডিওলজি পার্টিনি প্রিন্সিপাল কোন জায়গা রেখা বড়দম করে তীব্রমথা পার্টি খাইমানি जों बिन्दु बिसर्ग साइमिया तांगैयाबो आं दिनाबो गासै प्रश्नबो दं काजे आं दिनै आंनि खुब दुख आबेग सहकारिना महाराष्ट्र अनुरोधै आं लास्ट स्रां जातिनो बांगोनो महाराष्ट्र सिंकाबो जथेस्ट सन्मान आं ताबो गरु आंनि हामजायमानि रु आंनि दिखार दं किन्तु गासै प्रश्न दं पाइथाखौ सोंदां मानथा बबेबा सत्यं सिनि बागै I would like to request him, consider for us also, what is our grievance? Why we away from this Ibrahimot party? Please, no, basically I am going to request Muslim to consider of matter. Hambai and Kawuksini, government, Nesebana, is a person very soon. हामबाय नाव मीडिया भाइरल नाव जों मात्र 4टा पॉइंट हरवा टीएसपीडी तरफे गत 11 तारिख म एडहक कमिटी प्रेस मीडिया माध्यमे लॉन्च खाइजाका
정당으로 치고 이제 CAB থেকে আরম্ভ খাইয়ে কংগ্রেস ন্যাশনাল পার্টি খাইবানো অকক বুবাগ্রা অস্বীকার খাইবাংলা আং বন বেলায় খাই হামজাগো সুদীর্ঘ বছর ববাই আনি সম্পর্ক 1-2 বছরিয়া বিনি বয়সে চেরাইখো আপন সিমি হামজাখাই দমানি वन नेशनल पार्टी बैकग्राउंड नहीं कांग्रेस नहीं बैकग्राउंड नहीं जों जतनो कांग्रेस बैकग्राउंड इमान टीएस ओरिजिनली तो जों रीजनल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड चिनी फाइट नि कम तो चिनी कन्वेनर साहब नंग साइड के नरिका जों नाय अशिक्षित अनएडुकेटेड रो त्रिपुरा एक रेनेसांस सृष्टि के 1968 आसायो 67 आसायो DUJS 68 DSN DUKS चुंबंगनो लोगिरी थिका चरेफुन छिमी लोगिरी नाय ओ अशिक्षित तरो 18 বছর পরে 6 শিডিউল আদায় খেয়ে आंगमो कैसे उत्तम मारे बुबाग्रानो ये 70 साल में बहुत एमएलए हुआ चीफ मिनिस्टर हुआ क्या किया कुछ नहीं किया लेकिन त्रिपुरा का यूनिटी हमने लिया है वी मेड द पीपल यूनिटी जों जे यूनिटी खाइमाने नों खाइमाया दीर्घ 18 বছর जों बेसेबां कोन कनफ्लिक्ट गई कौन चंग भाई चंगुनु और 19 दफा वाला लगे नहीं खनगला कि तू नहीं आथा रमा सोनो नहीं ले साइमानो नंग उत्तर दे नंग ताम खाइका जों कांग्रेस चिनि सम्मानित पोस्ट नंग साइखेना दिगेना आंबो एसीसिन सदस्य जुंदिम दै आमासो এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য এই মহারাজা পদ্ধতি কি শূন্য সিএবি আন্দোলন এবং দফানি কক্সা হইনি নাই ইনসাল্টেড অরনি বুইবাই বুনি দফাবাই जों चिनि डायनास्टी हिने जों आबनि तीव्र प्रतिबाद खाइनाय सेई दिनाज देबर्मा सिदाम देबर्मा रैंक एंड फाइल कांग्रेसनि अंगरि फैयो कंडीशन दामो बुडो बजानाया एमएलए उन्नाने एमडीसी उन्नाया कंडीशन for the greater interest of the Tripura people we should be united through the face of Maharaja Pratap Kishore so nasir hamjago being faced by accordingly CAB nukha unity nukha large number large gathering khaika Maharaja bakau some satisfaction mangha এই যে এডিসি ইলেকশন নি কম না মহারাজা পদ্ধত কি শূন্য এই পুরসভা থেকে তাকে বিনায় কাটান পকেট ট্রান্সফার কারি ক্লামে আম দিল্লি থাকো দায়িত্বরি ক্লামে সিদ্ধান্ত দেববর্মা অর্জুন দেববর্মা সঙ্গ বিনি অরণি থেকে বনা ট্রান্সফার খাইরি এডিসি ও আইন তোমার এডিসি এরিয়া ওয়ান নিনি ভোটার লিস্ট করে ইনকাই নং মাবা যায়া বাট we have need the face of Bubagra. This is why Seng one of thanks for Kenya. Bora bazanai sengkacang. Bosau bora bazar dengan zumba. Seng to bono most welcome jekono constituency one. Dasidam sacrifice ke kari di kabinaro. Baca guru seng salia. Bini je party ni परिचालना आंगा कुंनो बदनाम खाइना थैया फियाबा आं महाराजा नों फैसागा आं कैंडिडेट लिस्ट फाइनल खाइया संदे सिद्धांत बमार उपस्थित नन इन मीडिया रंगानाव बिनि फुन बाय फुन खायो नों फैसागा आं फाइनल खाइया नों बरबा जानाने आं सागा आं बाबा बासाया नितिब्रा मथाबान बुमुंतासै तारपर महाराजा बाइके दिनि प्रार्थी माबा जाया खाइबो अंगरता मइनै साइतो माखा अब खूब दुखजनक
কিন্তু তিনি পাবছে এনি ত্রিপুরা মথাও সিনি অ্যাক্টিভিটিস করে বাবা সংগঠন সে করে ইলেক্টেড মেম্বার অফ এমএলএ রক এমডিসি রক সাইতং খা আবো কবি ক চিনছে হারা মুগলিয়া তাই করে